Zilamek û zimanek. Berekol azîzan, ango Celadet Alî Bedirxan. Pelê heke ev zilamê xurt û bi wên peyda bû, zilamek dikare zimanekî ji hevdeketî saz bike û carina zimanekî mirî vejîne. Her wekî em ê niha bibêjin ew zilam peyda bûye û zimanekî mirî vejiyandiye û ew xistiye nav zimanên zindî, nav wan zimanên ku mirov pê diaxivin û mexsedên xwe pê eşkere dikin. Me got zimanên mirî û zimanên zindî. Bêdiro ji awirê jiyanbariyê ve ziman jî wek mirovan û wek her heybarê rehber dizên, dijîn û dimirin. Ji zimanên mirî hin hene warkor û kordûn da diçin, di pey xwe re tu tiştî nahêlin, ne kêl ne kitêb. Hinên din jî pey xwe re esirînê mezin, kitêbên hêja dihêlin û ew kitêb hetanî îro jî têne xwandin. Lê ew ziman bi xwe mirîne, ji ber ku êdî ew ne zimanê devkîn e û tu kes bi wan napeyive. Li Ewropayê Latînî li rojhilatê nêzînk îbranî zimanê mirî bûn. Latînî îro jî zimanekî mirî ye, lê herçî îbranî êdî ne zimanekî mirî, lêberê zimanekî zindî ye. Belê ew mirovên bi wên di nav cûhiyan de derket û zimanê îbranî vejand. İbranî zimanekî Samî, zimanekî kevnar e, hevalê Erebiyê ye. Tewrat yek ji 4 kitêbên mezin pê hatiye gotin û nivîsandin. Bi tenê zanayên pê dizanin û di kiniştan da Tewrat bi wî zimanê dihate xwandin. Herçî cihû bi zimanê din, bi zimanên welatên ku têda rûdiniştin xeber didan. Yani cihûyan zimanekî millî, zimanekî xweser nîm bû û ji lewra wan bi zimanên xelkê xeber didan. Di sala 1877 da di şerê Urus û Tirkî da zora Tirkan çûbû û herçî milletên Balkanê hene ji destiya Tirkan xelas bûbûn. Xelaskirina dewletên Balkanê nemazî bi destê çarê Rûs çûbû serî û milletê Urus bi xwe bi vî îşê bendewar dibû û rojnameyên Rûsî gelek qala dewletên Balkanê ên nû dikirin. Di welatê Urus da xortekî cihû bi navê Elyezer bin Yehuda hebû. Kurê Yehuda wek her kesî bi vî şerê bendewar dibû û didît ku milletên bindest wek Sirbistan û Bulgaristanê û ên mayîn ji nîrê zorkerên xwe xilas dibûn û digihîştin îstixlalên xwe. Yehuda bi van bûyeran li milliyeta xwe hişyar dibû û li ber helê milletê xwe diket. Yehuda didît ku helê milletê wî ji helê her milletê din xirabtir e. Cihû ne bi tenê bê welat û bê hikûmetin, lê zimanê wan jî nîne û bi zimanên xelkê xeber didin. Xortê cihû qerara xwe da û di dilê xwe de got. Divêt cihû vegerin welatê pêşiyên xwe, welatê Kurên İsraîl û dîsan divêt ku cihûn jî wekî xelkê zimanin hebe û têk de pê biaxivin. Ew ziman ji zimanê pêşiyan zimanî îbranî ye. Yehuda hînî zimanê xwe bû û di sala 1878 da qesda Parîsê, qesda vî bajarê mêvanhevîn kir. Li Parîsê Elyezer bin Yehuda têkilî cihûyan Parîsî bû. Elyezer ji alîkî zimanê xwe pêş xwe dibir û ji aliyê din da fikrên xwe ên millî belav dikirin. Lê welatiyên wî bi xwe lê radibûn û heya ku digotin ew mirov dîn e. Lê Yehuda guh nedida wan û ji esera xwe a mezin re bi wênekê xurt û mezin û bi serê xwe dixebitî. Yehuda kiribû serê xwe ji milletê xwe ê bê ziman milletekî bi ziman bîne pê. Yehuda bi xwe hînî zimanê xwe hînî îbraniyî bûbû. Niho diviya bû îbraniyî di nav civata milletê xwe da belav bike. Ji bo çandina tovê xwe jêra zeviyekî diviya bû. Di sala 1881 da Elyezer keça mamosteyê xwe ji xwe re anî û berê xwe da Felîstînê. Bi wî awayî jinikek hîmê xanimanekê ketibû destê wî. Zarê wê bidana pey. Yehuda bi rêva di vaporê de dersa jîna xwe got û hetanî ku gihîştine erdê Filîstînê jîna wî hînê çend pirsên îbranî bûbû. Gava pê li erdê pêşiyên kirin, Yehuda gote jina xwe. Ji nihû û pê de em ê bi tenê bi îbranî xeber bidin. İbraniya jinikê gelek hindik bû. Jinikê kir nekir, lê mêrê wî ji qerara xwe nevegeriya. Ne hewceyê gotinê ye ku zaroyên Yehuda
Hetanê ku bûne xort ji îbranî pêva bi tu zimanî ne nizanibûn û ji lewre di nav xelkê de lav dihatin hesêb. Lê bi vê laliyê miletê cihû wek miletê din bû xwediyê zimanek, xwediyê zimanekî xweser. Yehuda û xelkê mala wî di ziviriyê de dijîn, lê çi xem? Ji fikirinê mezin re fedekarina mezin dibêtin. Ji ber ku xelk bi dervekê bîra fikra mezin nabe. Yehuda nanê tisî dixwar, lê gava didît ku xelkê mala wî bi îbranî xeber dida, bawer bikin xwe bextiyartîrê mirovên dunyayê de hesiban. Dawiyê Yehuda rojnameyeke bi îbranî belav kir û ji xwe re xwendevanan jî peyda kirin. Di rêva û di hin dibistanên cihû de dest bi xwendina îbranîyê jî kirin. Ji milê din Yehuda ferhenga miletê xwe çêdikir û bêjeyên ku di zimanê mirî de nînin ew jî pêk ve tanîn. Zimanê îbranî jî di nav cihûyan de belav dibû. Di sala 1922 de gava Eliezer bin Yehuda mir, zimanê îbranî yê ku berî 30 salî zimanekî mirî bû, bûbû zimanekî miletekî. Ev ziman îro di Filistînê û di Rex Erebî û İngilîzî de zimanekî resmî, zimanê dewletê û hikûmetê jî. Kurdîno, ew e zilamek û zimanek û tiştek ku bi vêna zilamekî tê tepê. Di kar û bi serhatiya vî zilamê de pend û dersekî mezin heye. Herçî miletên bindest û bêziman an bê zimanê nivîskî divêt jê îbretê bigirin. Herçî em Kurd me zimanekî delal heye û em pê diaxivin û piraniya me jî bi vî zimanî pê ve bi tu zimanê nizanin. Bi tenê divêt em hînê xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Îro hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê mader ji bo her miletê êdî ne bi tenê wezîfekî şexsî, lê wezîfekî millî jî. Hecî bi vê wezîfe ranebûne, wezîfe xwe a millî pêk ve neanîne û bi kêrê miletê xwe ve nehatine. Ji bona ku mirov bikare xwe ji miletekî bihesibîne, divêt bi kêrî vî bêt. Piştî ku em Kurd jî wek miletên din bûne xwediyê elfabeyekî xweser, xwendin û nivîsandina zimanê me gelek hêsanî bûye. Tecrîbe şanî daye ku li gorî jîriya mirov, Kurd jî heftekê heta 4 heftan da dikarin hînê xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Belê piraniyan Kurdan bi tenê bi zimanê ava û mader dizanin û jî lewre li mal be, li derva be bi tenê bi Kurdî dipeyivin. Lê nav Kurdan da hindikahiyeke kiçik heye û xelkê vê hindikahiyê an di welatê xerîbiyê de bûne, an îro têda dijîn. Tiştê ku ji vê hindikahiyê re divêt, heke bi zimanê xwe nizanin, berê ewilî hînî vî bibin û pişt re di nav mala xwe û bi zar û zêrçên xwe re her wekî Eliezer dikir, bi tenê bi Kurdî xeber bidin. Belê ji wan Kurdan re divêt, gava ji derve tenê mal, her wekî cilên xwe ji xwe dikin û wan bi cilên malê diguherînin, zimanê xwe jî welê biguherînin û bi zimanê kûçê di nav malê de neaxivin û zimanê malê, zimanê mader wek tiştekî miqades hilînin. Em dixwazin behem zimanê xwe, em naxwazin behem zimanê Tirkî. Zimanê Tirkî xera dike mirov, mirov dixwazin zimanê xwe bielîme. Almanî û İngilîzî û ne bi Fransî Am perverdiya xwe dixwazim bi zimanê zikmakî ne bi Farsî ne bi Erebî û ne bi Tirkî Zimanê me zimanê Kurdî bikin zimanekê fermî bi Feylî, Goranî, Cimilkî, Soranî, Kurmancî Her herem, her devbok, her zeravekî binivîsênin, bixwênin, bifikirin, bipêvin Çi pêwîstê bikim ji bona azadiya zimanê min Zimanê me dibêjin em hebin yan nebin Zimanê me dibêjin em Kurdin Êdî bese hew dikarin çanda mayîn kar bikin Êdî bese divê em êdî lê xwedî derkevin
سر میوان نجا اما برنامه خودی سه بدومینن نهاجی چپکین وین خورد نویسکار هلبستوان هر و اکادمیسیانین کرد برای سلیم تمو و دخوینم سرد که اجباکو وکرنا اخافتنا وی شوه چپکین وین خورد سلیم تمو ما مستب خیراتی کلب Hûn qezafin maşallah jore. Şerefe ku marev li ser sandalyekê ku tenê temsîl dike, mîr celadetê temsîl dike, lingekî xweşkestiyê nemîme, ez bikevim jî ne celadet keve te ne zêv keve. Heke qîmeta vê axaftinê bo çepkê wê hêja hebe, ji kerema xwe çepkê xwe bihêlin dawiyê. Çend not hene perez axaftina xwe bikin. Gava me hevalên me xwastin vê şevê organize bikin û pêşniyar mikirin. Min gotî şerdekêm tune heye, bila protokol tune be, ne ku pêşengê me ji xwe pêşengê vî gelî gelekin. Lêr huzura Mîr Celadet Alî Bedirxan di hemû Kurdiyekin ji ber wê min xwast hevala jî mala we ava qebûl kirin ku protokol nebe. Di du Mîr Celadet Alî Bedirxan her derî navê xwe paşnavê xwe wekî me di afîşê de bikaranî. Yani Mîr Celadet Alî Bedir tîre xan ew jî xeya xwe jî mezin e. Çapemeniya me dîkatê vê meseleke baş e. Sisi derve beriya ku ev şev dest pê bike min ji Ömer Şahînê pirsî, min gotî wek lîstikvan be jî celadetbûn çawa ye ku zêde zehmet e. Ez niha li ser vî sandalyê ku tenê wî temsîl dike ji bo lîstikekê hate çêkirin, bi rastî wekî bêje siya celadetî ez karim bêjim siya celadetbûnê jî gelekî zehmet e. Navê gotara min çend celadet hene. Ez ê bi xwandin dewam bikim, zêde şîrove nakim. Kêm zêde bi lîstika bêje kek Ömerê amade kirî, alaka xwe ye bêje têkiliyê xwe mijar bêje kêm zêde yeke. Hêvîdarim Ömer Şahîn ev performansa xwe îşev ku gelekî dramatik bû, gelekî karizmatik bû, xweş celadetî jî temsîl kir. Hêvîdarim wekî lîstikeka bêje serî heya binî belkî du perde, êdî li her derê bilîze û bêje li wir jî ciyê ku bêje têkoşîna celadetî temsîl dike, li kê derê Kurdistanê yan li Ewropayê kê derê bilîzin jî ez hêvîdarim ku godar, temaşevan çepkê xwe bihêlin dawiyê, çimkî her diçe tansiyona celadetî di jiyana wî de zêdetir dibe, li vê lîstikê de jî zêdetir dibe. Çend celadet hene. Divê em ji îro ber bi duhî ve biçin bo dîtin û jimartina celadetan. Çend celadet hene? Ez kîjan celadetim? Tu kîjan celadetî? Ew kîjan celadet e? Em kîjan celadetin? Hûn kîjan celadetin? Ew kîjan celadetin? Ji şeva îro ya 26 Nîsanê em lê mêvan û li huzura ruhêwiyê nemir, heya 26 Nîsana 1893 130 sal berê, 131 sal berê li Kadıköy'e vî bajarî şevek wek vê şevê pitkekî nîvruhî kir ku bê dinê. Serê wî zêde mezin bû li ber deriyê hebûnê elqilî. Doktorak hat, serê wî da ber guzan û neşteran. Doktor spekul û forceps bikaranî, pitikî derxist, dê pitik birîndar bû. Bo dayîkê wê xelas bikin ji mirinê, pitikê hêviya jiyanê jê nemayî di nav xwînê de heştin, ew mête ku hêj navekê xwe nebû, bi mirîtî danîn kêlekê. Ji bo dayîk gava her ser hişê xwe ji mîrê pitik û pitikê mirî netirse,
ew ji kelekê rakirin birin danîn gisilxaneyê Banyayê. Ne deng ji wî pitkê ku dê bibe deng û hawara me hat û ne liviya li ser navê mereqek û mereqdarekê. Wisa li wir wek xûnçeya guleka bê pelge sor û xwîn ma. Dayîk hat serê şêxwe ji mirinê xelas bû, piştî demekê çavê xwe li pitkê gerand, pitkê nexwedî jiyan hat bîra her kesî, hat bîra qewraşek ji qewraşan jî. Çû ser serê wî sekînî, tewiya ku têxe nav kefenekî, pitikî çavê xwe vekir, vejiya û dest bi jiyanê kir. Ew seriyê mezin ê ew çavên beloq li nêv pêşî bû mirovek, dûr hebû welatek, ew celadetek bû, hingê celadet yek kesek bû, hingê celadetek tenê hebû. Dibêjên netewêyan de hin kes hene, di hin dem û dewranan de radibin, dixwazin bibin hemû wêje, dibêje terî giltin. Ahmedê Xanî yek ji wan e dibêjeya Kurdî de, ya rastir, Xanî yekemîn e dibêjeya Kurdî de, 186 sal piştî mirina Xanî ku di 57 saliya xwe de miribû, Mîr Celadet Elî Bedirxanê ku di 58 sal bijî, rabû û xwest bibe hemû wêje. Li mala ku Xaniyê duyem yani Hacı Qadrê Koyî lê dima mezin bû. Ruhê Xaniyê yekem jî di wê malê de digeriya. Lewreya Celadet di nameya ji Mustafa Kemalî re şandî de dibêje ku bavê wî Mîr Emîn Alî Bedirxan di sala 1894 de gava Celadet yek sal ye, xwastiya memûzînê çap bike, lê sansûr hebû. Dûra dibêje me beşe herî hestiyar a berhemê ji rûyê sansûrê jê derxist û çap kir. Ev eserin en ruhlu kısmı helbet beşa li ser bahsa Kurdîniyê û reşa Kurdan e. Ev destûra dîroka 22 îlona 1310 li ser ji rêya çapê venekir, lê wek Celadet gotî, ciwanên Kurd ji dewra li dû mutarekeyê îstîfade kirin û ev berhem çap kirin. û bi hezaran nusxeyên wê di nav û derveyê Kurdistanê de ji aliyê Rewşenbîra Kurdan ve ji destên hev hatin revandin. Xanedaniya Bedirxaniyan, Mîr Ezîzan, xwedan ber Siya Xanî ku ji Rojnameya Kurdistan a sala 1898 dest pê diweşanê kir, heya hawara 1943 deweşana xwe rawestan dewam kir. Di hemû rojname, kovar û weşanxaneyê Bedirxaniyan de xanî heye. Wek ruh, wek deng, wek sî. Di heman malê de dengbêj û çîrokbêj jî hebûn û li ser serê celadetî nehwirand. Mirov ayîdê dewra xwe û ruhê dema xwe ye. Bi derbasbûn û guherîna demê re du çav û çend dilên bo dîtinê divên hêdî hêdî perwerde dibin. Mirov dirê de hîn dibe. Celadet hem dirê de hîn dibe, hem dibe rê bi xwe. Gava em bidin ser şopa wî, em ê zarokekî di wê rê de bibînin ku beriya bîsaliya xwe li gel biraya xwe yê biçûk, Mîr Kamuran, Alî Bedirxan, dest bi nivîskariyê dike. Yekem pirtûka tena silê xwe nivîsiye bo bînin hatası yani xetaya bo bî behsa serpêhatiyên xanimek û kûçkê dike. Pênûsa Celadetî dest bi ceribandina xwe dike. Rojnameger e. 18 saliya xwe de Rojnameya Kürt Taavûn ve Terakî Cemiyetî gazetesî de dest bi karî dike. 20 saliya xwe de li gel Mîr Kamuran Edirne sükûtunun iç yüzü yani rastiya ketine Edirne'ye dinivîsînin. Abdullah Cevdet pêşgotinek dinivîse bo pirtûko dibêje em tiştên bûyî yên li kele hameya Edirne'ye vaj aliyê van du xortikên miletê me ve hatiye nivîsîn ku dê dilan birehilîne, dê carna dilan bi hestên şanaziyê bifirîne an jî bigirîne. Tevî bêhêziya xwe ya kamil, tevî bêhêziya xwe ya kamil û bi rastiya kemilî li hev tînin û diweşînin. Hem nivîskarên dişibin xoxên nemelixî û hem weşangerê li dinê re 10 sal piştî çapa pirtûkê dibin mahkûm û qaçaxê dewleta Tirkan. Her sê jî çi qas ayîdê dema xwe bin, ew qas ayîdê pêşerojê jî. Lê yek di dewleta nû de dengê xwe dibire û distirê. Her duyên din li axirke nenas radikevin hêjî.
Bala xwe bidine ku li ser bergê dawîn, bergê paşî yê pirtûkê lîsteyek bi navê derdestê tab asar yani berhemên bo çapê amadekirî heye ku yek ji wan ev e. Kurd azîz ye hikûmetê. Yani hikûmeta Kurd a azîz ya. Hêdî bi ser temenê bîstan dikevin, rojnamegerî dikin û kurdiyetî bi giştî dest pê dike. Bala xwe bidine ku celadet karê xwe her dibe serî. Baş e em ê dîroka azîzan kingê bibînin 1929 de. Ji neqil dikim. Divê pirtûkê de ez ê dîrok û bîranînên malbata Bedirxaniyan bicivînim. Dibe hin bûyerên weşandî ne pê derpê û di demên ne wek hev de jî bin, wê hin bûyer û serpêhatiyên neweşandî jî hebin. Lê li ser zar û zimanan bi awayekî çîrokî hatibin gotin. Heger ev pirtûk bibe belgeyek ji bo bicihkirina dîroka Bedirxaniyên azîzî, ji hêlekê din ve jî dibe belgeyek qenc û alîkar ji bo dîroknasiyên dîroka Kurdistanê. Divê behsê de dibe dîroknas û berhevkar. Min dîroknas xist nav di neynukan. Ji ber ku di xebata xwe de behsa çend pêşên Bedirxaniyan û çend çîrok û serpêhatiyên li ser wan berhev kirine. Ew bixwe jî dizane xortaniyet dixwast berhemeke mezin biafirîne li dû tê. Lê baş amadekiriya xwe nekiriye û dagirker jî li dîne wek xortaniya wî. Dibêje, ji mêj de min dil hebû ku bîranînên xwe di pirtûkekê de bicivînim. Berî niha demekî min hin jê civandin. Lê mixabin li bajarê Xerpûtê ji hêla dadgeha îstiklalê ve bi kaxizên min re hatin girtin. Tevî ku dilê min û nivîsandina tu karî ji tune ye, lê ez ê vê carê dest bi nivîsandina bîranînên xwe bikim û binivîsînim. Ji ber ku pergala derûna min ne tebitî û aşûfte ye. Cangiraniyekê jî xwe bera wergeha min dîtiye kiriye. Wergeya min daye. Ev hest dike bibe sedemê durxistina min ji gelek kar û nivîsandinan. 16 Tebaxa 1929. Di kova rojname weşanxane komelan de kar dike. Dozane tevî birêve dibe. Memuzînê dîwanan de çap kirin. Ji aql û boçûna Osmanîtiyê ku demek di nav rewşenbîra Osmanî de li dar bû dûr dibe û berê xwe dide Kurdiyetî û Kurdistanê. Gava Mustafa Kemal welatê Kurdan dest bi xebatên siyasî dike, ew jî wek gelek nav û malbatên Kurd pêre ye û pê dixape. Mustafa Kemal gava kêsê li Kurdan xweş dike, berê artêşê dide wan û bo rewşenbîrê wan jî sêdaran li dû hev amade dike. Dewre Celadet tevî Kamuranî berê xwe da Almanya. Celadet behsa çûyîn, mayîn û jiyana xwe ya Almanyayê dike roj bi roj. 27 îlona 1922 roja çarşemê saet 1 de Celadet û Kamuran tevî neh valêzan li vapora İtalya bi navê Scrivia siwar dibin û diçin ber bi Varnayê ve. O duro şun de roja înê saet 8 da dikevin bi trêna saeta 10 nîvan de berê xwe didin Sofyayê. Dudiye cotmehê de digîjin Münîxê. Ew şeva pêş. Ew ev hevokeye li ser rûpelên rojnivîska mîrî. Em çawa paya bûn, em çûn konsertekî bara şevê besteyên Mozart lêxistin. Di 8 cotmehê 1922 de roja yekşemê Celadet wisa nivîsiye ser rûpelên rojnivîska xwe. Rojên yekşeman li Münîxê mizaxane belaşin. Me serdana Nasyonal Müzyum û Arme Müzyumê kir. Rewşa Almanyayê her diçe xirabtir dibe. Dema çûyînê de dolarek 2 markin, lê gava Celadet ji Almanyayê derdikeve dolarek diçe 4 trilyon û 200 milyar markî. Celadet di 8 adira 1923 de wiha nivîsiye. Ev çend rojin em bi marmelat û nanê reş debara xwe dikin. Dilê min heye ku sibê xwarinekê bixwim. 11 berfanbara 1923 sêşem di destê me de tenê tiştek me heye ku em bikin. Kêmkirina xwarinê. Dehê adara 1924 duşem. Îro ji üniversiteyê kaxizek ji me re şandine teblîh dikin ku ji ber nedana heqê üniversitê ez hatime qewrandin. Difikirim ku sibê pantorê xwe yê reş ê yekane bifroş. 29 Nîsan 1924 sêşem
من جلێ خۆ هەموو فرۆتن bavê wî temenî lêkiriye ku xwe feqîr neke lew re jiya xwe naye xwarê wergerin Tirkî bû Almanî dike ew jî nabe diçe mala boyax dike di çardê rêbendana 1923 de nameyeke kêwî Suriya Bedirxan digije destê wî ku dibêje Millî İskenderiye çewlike kiriye were cem min celadet serî li konsolosxaneya İngilîzan de salek şûn de 25 Gulan 1925 de roja dişemê gava digije İskenderiyê di çanteyê wî de du gore du cot gore hene em ew çanteyê partî malzaroka neteweya me ye em ji wî çanteyê partî derketine celadet bi dehan kar û pêşengî xistine jiyana xwe Kemal Mazar Ahmed dibêje hejmara nivîsên celadetê digije hezarî di gelek waran de kesê yekem e yekemîn e ez ê çendin li du hev îca tiştek heye ham jimartine serware wek alfabetîk ez ê rêz bikim lê dizanim ku gelek ji wan dê di lîsteyê de nebin bernameger spîker piştî sala 1930 hefteyê du caran li radyoya Beyrûdê nûçeyên Kurdî belav dikir cerebenûs li ser nav kes mijar û bûyerên xwe kulliyateke ye yek ji yekemînî yan pêşengiya mîrî coğrafînasî ye qeypeyfa coğrafya li dilê wî rûnanê ji erebî farisî erdnîgarî çê dike dilê nizanim dîsa vergera coğrafya yan na taybetmendiyên celadetî bi tesadüf dîtina kêmasiyan û mutalayê dest pê dikin gelek mînakê xwe hene ez vê bêjim hûrbûna celadetî bo cîhanê nasîna der û deveran dihewîne çima dest pê dike wek pedagojî diyeke tabaxa 1943 de Sînemxanê jê re wisa dinivîsine wek mektûb Sînemxan wê rojê gava min tu dibirî dibistanê birê ve tejmin re bi Fransî stran got j'aurais un voyage à faire en partant de l'Alaska pour aller voir le Panama sans passer Canada un lieu de courir sur terre l'océan me portera وەرگەرینە من دل هەیە ez herim da bibînim Panama rêk xwe nakim Alaska derbas nabim ji Kanada beher dike min bibe çira bidim dar û devî Sînemxan ji celadetê dipirse ka hawar an ji ronahiyê de bo zaroyên Kurdimancan tiştên stranên bi vî rengî hene celadet digel ku tiştek bi vî rengî tuneyê jî dibêje belê heye Paşî ji xwe re dike armanc û dersên coğrafyayê amade dike îca baş e gelo dersên coğrafyayê bi danasîna kîjan deverê dest pê dike texmîn bikin bi danasîna Zozanê Wanê di van metnek ku ji çiriya dozdê çiriya paşîn 1941 dest pê dike heya adar 1945 di kovarên ronahî û hawarê re tên weşandin de celadet zarokan li cîhanê digerîne wek mînak dibêje par hêvind çûbû Afrikayê ev çend salin tajdîn li Amerîkayê li bajarê New Yorkê de ye wek ders behs dike paşî praktîk dixwaze dibêje ka kurteya vê nivîsê bêjin ha ka harin cêkê bilin li dora xwe mêze bikin û behs bikin îca zarokan li ku û ku digerîne behsa kîjan perçeyê cîhanê dike ez rêz kim nedeh rû pelin çendin ji wan bibêjim Birmanya Cebelî Tarık Gravên Behra Spî Sardunya Hawland Hindistan Swîsre Kaledonya Nû Laponya Leningrad Stalingrad Tokyo Ukrayna Kharkov celadetê ku dê û bavê jê re digotin ceco ku niha na me hunermendek şairek stranbêjek ji Xorasanê jî heye kek Haşim Ferhadî li wira li hengekî Kurda hebû navê xwe Cecoxan û dewletê Îranê Rûs bûne yek ew kuştin seyret tenê tesadüfeke ku dê bavê celadetê jê re digotin ceco di lîstika kek Omerî de jî hebû celadetê ku dê û bavê wî jê re digotin ceco çîroknûs bû çîrokên xwe yên esasî li dihokê nivîsî wek mînak çîroka Selahedîn Rîşardê Şêrdil Şûşa Dilan Keleha Şahîn Kleopatra Keça Kleopatra Rahbe û Boxoçev an Petrosya em di van çîrokan de guherîna celadetê dibînin wek mînak celadet li ser Selahedîn Eyyûbî di çardê çileyê de sala 1932 di hejmara çardema hawarê de dibêje pasnê Selahedînê dide
Jibona mazıntayı mılateki ma Selahadinek ne basa? Slavlı Selahadin zindanı jî. Lebele 10 sal şunda ew Selahadîne duyeme 10 sal şunda di çîroka Selahadîn û Rîşadê Şerdil de fikra xwe li ser Selahadînê diguherîne. Dibêje belê Selahadîn Kurd bû. Dikarî bû xizmeta miletê xwe, xizmeta miletê Kurd bike, nekir. Dikarî bû heyîna miletê xwe bixe ser hîminî qewîn û wî bike milet û dewleteke serbixwe û abadî nekir. Dikarî bû miletên din di xizmeta miletê xwe de bixebitîne û miletê xwe li şûna miletên din bigehîne kîşverkeşeyiyê nekir. Dîsan Selahadîn Serdarê Kurd Sultanê Ereb dikarî bû di xizmeta Ereban de ji Kurdiyetiyê xwe car caran behsê bike baniyê bîrê ew bikota xelkê û ev nav bi tenê payidar bikira Selahadîn ew jî nekir. Di dastîtana Selahadîn de tu şopên Kurdîtiyê nediyarın. Ji navê kelehekê pêve. Di çiyayên Aleviyan de kelehek heye, navê Kurdan lê ye, Ereb jê re Hesnul Aqrar dibêjin keleha Kurdan. Celadet Çexovekî nîvcomayî ye. Di çîroka Kleopatra de bala xwe bidinê, gava Kleopatra û Antonio dikevin nav nivînan odaya xwe, dibêje bi tenê heyveke çardeşevî wek rûyê mirovekî li xwe heyîrî di nav perdeyên qesrê di wan temaşe dikir. Dîplomat e. Li ser navê Kurdan û xwebûna bi dîplomatên Ewropî Amerîkî de têkilî datîne. Doktorant akademisyen e. Zanîngeha Munîxê doktoraya hukukê kiriye. Celadetê heyranê Bach, Beethoven û Mozartî ferhengsaz e. Ferheng amade dike bi salan lê peyvsaz e jî. Me behsa ernîgarî kir, kayca hin peyvek û wî çêkiniyên bi xweş Kurdmanciya xwe çend ji wan tenê gelek. Beşteng, Afteng, Kilometre Çargoş, Nîvgirav, Cenkeştî, Roav, Rohêl, Taxok, Torpîlaveş, Xeberdox. Fermandar e di şerê cîhanê yekem de li Enya Kafkasyayê helbest kar e hûnê bîstek şûn de guh bidine. Karker e li çapxaneya Hawarê dixebite. Komîtar e karê xwebûnê yê illegal dike. Kovarger e piştî têkçûna agiriyê Hawar 57 tecmar û ronayiyê 28 tecmar diweşîne. Mamoste ye li mekteba sanayî dibistana hunerê mamostetiyê Fransî dike. Mucîd e ji ber ku zemq biha bû celadet nîşasta dikirî di keland û ambalajên kovarê wisa amade dikir. Murettib e herfên wî tîpên wî cuda bûn bi destê xwe çêdikir. Kovare li gel Rewşen Xanimê tertîb dikir. Namenûs e. Gelek name dişîne bordostan û dijminan. Yek bo Mustafa Kemal'e dibêje. Mamafî ben de itiraf etmeliyim ki Kürdistan kadim bir mefhum tarihidir. Ve Kürdistan meselesi ne zamanınızda ne de siyasetlerinin varisi olduğunuz İttihat ve Terakki hükümetleri zamanında başlamış değildir. Yani beçi ligel ve yeke dibe lixwe kurbem ko Kürdistan diroka ramaneka kevne o perskreka Kürdistan'ı ne de demavede ne jî dema İttihat ve Terakkiye de ku hûn mîratxurê wê ne dest pê kiriye. Nêçîrvan e rojê îno yekşemê li gel hevalê xwe diçû nêçîrê. Paqişkêra li gel zarokê murettib gezik dida destê xwe û çapxaneyê înqilab û sebatê paqij dikir. Parêzeriya Kurdên derketî bi qewlê Mîr Celadet û ji derketî dikir. Li Şam û Beyrûdê. Pedagog e zarokên netewa xwe wek zarokên xwe perwerde kir. Pêşgotin nûs e. Yek şu an pêşgotina bîşa Pêxembera Osman Efendiyo Babij e li Şamê di sala 1933 de kêmasiya herî mezin navê şevê kêmasiya Zazakiya ku Celadet not yek sal berê li pêşiya roja îro bû. Li pêşiya roja me îro bû. Pisporê şerî ye li ser rewşa layenên şerê duyemê cîhanê şîroveyan dike. Postevan e. Hejmarên hawarê bo aboneyan verê dikir. Qaçax e. Bi qaçaxî diçû Rojhilat jî, Başûr jî, Bakur jî, beriya 1929 Celadet nedeh caran sînorê Bakur derbas kir. Her care çend leşker dihatin kuştin. O talan çedibû. Di navbera 1926 û 29 de bi qaçaxî û tebdîlê qiyafet çû Amed, Malatî û çend car jî çû Cizîrê. 1929 de 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 1929 de
Redaktore, hemû nivîsên hawarê wî redaktör dikir. Xwe xist şûna jinên Kurd ên wê demê xewreçûyî ên niha ser ninga. û li ser navê wan nivîsî, wek Evîn Cîvelek û Rewşen Bedirxan. Romanûs e, romana wî ji du peyvan pêk tê. Bîra Qederê. Mehmed Uzun 40 sal şûnde dewama wê tîne. Sevda ser û tolaz e, di partiyên bo heman de sermest e, li garnîzonan şahî li dar dixe, dişibe li hengekî hin romanên Fransîyan ên ber bi daviya salsalan 19 be. Stranvan e, stran berhev dike. Xwarinek hebe, pêşî dide deng û bêjê xwe, Ahmedê Fermanî Kîkî, dûre kûçikê xwe têr dike, birçî dimîne, cigarek dikeşe û guh dide Ahmedê Fermanî Kîkî ku ew jî piştî mirina mîrî bi sê-çar mehşûn de dimire, dengbêjê mîrî gava dimire 118 salî ye. Du cara li emrê mîrî. Şanonûs e, em werin hevindê. Li hengê lîstikê evin. Serwer Bek ji tornê Serhedan, Lewend Axa sereke eşîrekî, Xurşîd Axa sereke eşîrekî, Bijîşkek pisaxayekê madene, kurê axayekê madene, Gurgîn pisaxayek, Felemez birayê wî, Qeşem destgirtiya Gurgîn, Menîje destgirtiya Felemez, Qubat xulamê Serwer Begê, Hevind sêviyekî 12 salê. O qasid, zarûzêç, galik, pîrejinek, birîndarin, segman û xelk. Sahne li pişt enya şeriye. Qeşem û menîje li birîndaran miqate ne. Dengê top û mitralyozan tê ji çiyê. Qeşem dibêje, mala min ê, yên me ne. Hesin û agir dîsan dê bibarin ser serê wan. Topên me jî hebûwana, nexembû. Ji wan birîndaran yê pêşî dimre yekî Dêrsîm ye. Gava pênase dikin. Menîje û Qeşemê dibêjin, hatibû şerê welatê xwe. Beriya bimre navê keçikekî gotiye, an zîzê ye, an zînê. Gava ji hewre basa hezkiriyên xwe dikin. Qeşem û menîje dibêjin, heger heta niho sax mane û saxin jî, ne ji wê ye ku xwe nadine kuştin. Lê mirinê nedwerî dest bide wan. Bi carekî balafir, peyve balafir heye di metnê de, lîstikê de. Her derî ser û derdora Qeşem û menîjeyê jî bombebaran dikin. Holik hildiweşin, birîndar dimirin, perçê azayên birîndaran, laşê miryan, laşê birîndaran li holê belav dibin, wekî îro, Gurgîn û Felemez ji şêvereyekê de dertên, dîsa şer, kuştî û birîndar, em ji menîjeyê dibihîsin ku tendûrek û zîlan ketiye destê dijmin û tenê ev girmaye di dest e. Gotineke xweş e ku dibêje, li birîndarî dinihêrin û wek mihînên veciniqî xwe didin paş. Hevin dikeve diyarê, dertê sahnê. Gava Serwer Bek ku cilên Ewropî lêne birîndar e, hevindê sêwî têl ber wî çong dide, destê wî digre û dibêje, ax min nizanîbû ku mirov dikare du caran sêwî bimîne. Lîstik diwarê serhildana agiriyê de ye. Serwer Bek beriya mirinê, beriya bimire ferman dide ku gelê neçekhilgir bişînin Ecemistanê ku biçin nav Kurdên Erdelanî. Yên çekhilgir jî şerî bikin, Qeşem piştî mirina begî davêje ser stranekê ji devê jina serwerî ku dotmama wî ye dibêje. Vay li min, vay li min, porkurê ax û ez ê, serwere qewmekî, şehîdê bilindî, şehîdê bihuştê. Li te xist ne bi çav berîkek korekî, serwere geramî ax li me vay ez ê. Bextreşê dayîkê, dotmamê, porkurê, reşa xwe girêdin serwer çûye gorinê. Lê bêyî rebenê dotmama xwe lîr ser, lê bigirî delalî, torinî vay li min porkurê ax ez ê. Gotineke ecêb dîsa heye lîskê de, ji bo şikandina dijminê gava kesên saxmayî êriş dikin, bijîşk rarce tivenga kuştiyekê û dibêje, ez ku dizanim birînan derman bikim, divêt bizanim birînan vekim jî. Celadet nivîsiye, dawiya lîskê de dibêje, perde datê. Şarihe, em dikarin bêjin bervedêr.
yan bervedêr. Ber gole navê verdin da ku av jê biherike bine gole bêdîtin ku jê re dibêjin bervedan. Gava dora darin mîweyan dixerpişînin bo dar teze bibin jê re dibêjin bervedan. Peyveke di nav şîrovekarên qewlê êzdiyan de berbelav e. Bervedêriya mîrî herî zêde nivîsa klasîkên me an jî şahir û edîbên me yên kevin de dertê pêşiya me. Li ser hin şairan agahî belav dike ku em hê jî hin ji wan nas nakin. Dûre vedgere û dibêje herçi şahirên Tirkan yên mezin yên ku serê Tirkan bilind dikin Nabî, Nefhî û Fuzulî her sê jî Kurdmancin. Şermvan e, fermandar e, gava xwîbûn ji pênc milaveket bakur, celadet serokê milekî, hingê digotin liq, serokê liqekê bû. Şîretpêş e, binêre li pirtûka şîretpêş. Tave li ser serê me, şîrovekar e, li rewşa dinyayê dinêre, şoreşger e, ruhî wê tije bi ser hildanê, wargêr e, ji Victor Hugo zêde hez dike, lêdxortaniya xwe de ji bo debarê Nasrettin Hoca jî ji Tirkî wergerandiye bo Almanî. Weşanger e, pirtûkên weşandine çirûskin hevalê Doktor Nazîf û Memduh Selîm Begê zimanzan e, her peyva Kurdî li nav Yewnanî, Fransî, Tirkî, Erebkî, Farskî, Ingilîskî û Almankî diritlîne. Gelek kes bi Fernando Pessoa dizanin lê nav û nasnameyên nivîskariyê yên celadetî zêdetir in ji her nivîskarê ku her yek cuda ye. Wek nivîskar şexsiyetê xwe zimanê xwe cuda ne. Hin ji gelek navên wî ye. Bavê Cemşîd, Bavê Cemşîd û Sînemxanê, Bişarê Segman, Bilêş Şerko, Çîrokbêj, Dîlawer Çarpîne, Evdirehmanê Roşkî, Herekol Azîzan, Hesenê Mistê, Nêrevan, Rewşen Bedirxan, Ronahî, Seydaya Gerok, Silêmanê Ferho, Simayînê Serhedî, Stranvarê Hewarê, Xeberguhêz, Xelîlê Genco, Xwediyê Hewarê, Zan Azîzan, Zan Botî û Yedin. Kî jan celadet e? Celadet kî jan e? Çend celadet hene? Çend celadet hebin jî yek celadet yani Mîr Celadet Elî Bedirxanek dimire. Zilameke. Zilamekî ku zimanekî vejandiye. Em ber bi dawiyê ve biçin ser nivîsa wî zilamek û zimanek. 28 Sibat 1942 Havar hejmar çil. Celadet bahsa Elîezer ben Yehuda dike ku çawa zimanê İbranî vejandiye. Wê wek mînak dîtiye û dibêje, belê. Heke ew zilamê xurt û bivîn peyda bû, zilamek dikare zimanekî ji hevdeketî saz bike û carna zimanekî mirî vejîne. Piştî ku em Kurd jî wek miletê din bûne xwediya alfabeka xwe ser, xwendin û nivîsandina zimanê me gelek hêsan bûye. Tecrîbe şanî daye ku li gora jîriya mirov Kurd jî hefteyekî heta 4 hefteyan de dikarin hîne xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Erê zilameke, erê welatê wî ji dest çûye, erê li ber xwe dide bo vejandina xwe û neteweyê, lê çawa jiyan hebe mirin jî heye, bê minetkêşiya erdekî îcare dike, êdî cotkarî li celadetan zêde dike, êdî cotkarî li celadetan zêde dike, ji bo têkûzkirina rewşa aboriya malbata xwe bê pêşniyara dostekî xwe yê xwedî erd bambû çand, lê her digot ez bambû naxwazim. Yek ji me dêwan da bibe. Du sê hefte şûn de di 15 tîrmeha 1951 de li gundê Hecanê yê li ser Şamê bîra aveya zeviyê bambû herişî, hilweşiya û celadet di bîrê de me. Birîndar e, birîn xedar e, hêvî ji jiyana wî namîne, gotina xwe ya dawîn dibêje bo doktorê û cîhanê dibêje, derziyekî li min xe êşa min sakin bike. Dûr e, çawa, gava, hêviya jiyanê jê birî bûn çavê xwe vekir, jiya o dest bi jiyanê kir, vê care çavê xwe bi xwe girt, mir o dest bi mirinê kir. Îca çend celadet hebin ji yek celadet yani Mîr Celadet Elî Bedirxan dimire, îca çend celadet hene ez nizanim,
belki tu jî nizan bî yan nikarîbî bihejmerî ka çend celadet hene lê gelo pirsa vê bersivê dizanî tu kîjan celadetî? میر زمان و روشنبیریya Kurdî ya Resan Afrênerê tîpên Kurdî yê Latînî Mîr Celadet Bedirxan Îro em ê behsa xebat û têkoşîna wî di ber gel û çanda Kurdî de bikin di xelekeke nû de ji bernameya Dûrbîn. Sponsoriya medyayî ya Ciyayê Girmênc. Piştî gobedirxaniyan dewleteke bihêz li devera botan ava kirin, Osmaniyan şerê wan kirin heta wişkandin. Mîr Bedirxan sirgon kirin, nefî kirine Stenbolê û piştre jî ew sirgonî Cizîra kirît kirin. Heta dawiya temenê xwe Sultan Abdulhamîd rê daye ku vegerê Şamê û jiyana xwe ya dawî li wir bike. Heta got di sala 1886 de wefat kir. Lê Sultanê Osmanî rê neda kurên wî govegerin warê bav û kalên xwe. Piraniya wan kirin hakim, walî, paşa lê li derveyê welatê wan da ku ji şer û bela wan xilas bibe. Wê hingê Emîn Alî para wî bû hakimê Cizayê li Stenbolê û di wê hingê de xwedê kurek daye de navê wî kir Celadet. Ango sebr û saman di sala 1893 de. Ji ber ku pir bihêvî bû ku ji wê tengiyê xilas bibin û rojekê vegerin welatên xwe. Lê mixabin ew hêviyên wî pêre çûne gorê û negihane serî. Lê kurê wî Celadet ew hêviyê bav û kalên xwe bi xwe helgirtin û di ber wan de xebatî kir heta roja dawî ji temenê xwe. Mîr Celadet di sala 1914 de di aniya Qefqasê de beşdarî di şerê cîhanê yekemîn de kir. Heta gogeha Tebrîz û Bakû. Di sala 1919 de ew û birayê xwe Doktor Kamîran, Ekremê Cemîl Paşa û Faiq Tewfîq ji Silêmaniyê di gel Newelê Ingilîzî li Kurdistana Bakur geriyan. Da ku daxwaza gelên Kurd nas bikin. Berî ku peymana Sîverê bêmor kirin di navbera hevalbendan û dewleta Osmanî de. Di sala 1922 de Mustafa Kemal Paşa fermanek deranî bi kuştin û sirgonkirina malbata Bedirxaniyan û ji bo wilo Tirkiyeyê li şûne xwe hiştin û bi şar û welatê dinyayê ketin. Heta ku ew û birayên xwe li Almanya bi cî wad bûn. û bavê wî Emîn Alî û birayê wî yê mezin Sûriya çûna Misrê li bajarê Qahîrayê û li Almanya xwendina xwe di yasayê de bir biserî û dest bi xwendina doktorayê kir. Lê dema ku bihîst şoreşa Şêx Seîdê Pîranî dest pê kiriya, di cih de xwendina xwe li Rexekî hişt û xwe bi şoreşê vegihand. Lê mixabin ew şoreş ne di dem û çaxa xwe de dest pê kir û dawî bi hovîtî hat perçiqandin. Mîr Celadet carek din vegeriya Almanya. Di sala 1927 de Mîr Celadet û Memduh Selîm Bekwanlî bi alîkariya Ermeniyan komela xweyebûn li Libnanê damezrandin. Bi bejdariya gelek welatperêz û serokên eşîrên mezin di Kurdistanê de. Di sala 1929-1930 de xwe amade kirin ji şoreşa agirî re ku ji sînorê Sûriyayê êrişî Tirkan bikin. Bavê jinser Mêrdîn, Midyad, Cizîr û Orfay bikin. Da ku akama artêşa Tirkan ji ser şoreşvanên agirî sivik bibe. Lê sed mixabin weke ku Mîr Celadet û hevalên xwe dixwestin bi wan re neçû serî. Ji ber ku hingê axa û begên binxetê xwe bi xwe ji hev nerazî bûn û şerê hev dikirin. û ji bo wilo Mîr Celadet ji neçarî xwe bi şoreşa agirî vegihand. Da ku di şer de li kêleka Ehsan Nûrî Paşa şer bike. Lê dîsa ew şoreş bi destê Tirkan hat qurumçandin û serokên wê ji neçarî xwe li Îranê girtin û Mîr Celadet Bedirxan jî li gel wan bû. Li Tehranê Mîr Celadet bi Şah Reza Pahlewî re rûnişt û doza alîkariyan Kurdan lê kir. Lê Şah Reza xwe neda ber tu tiştî. Tiştê ku xwe da ber ku Mîr Celadet biya wî bike û bibe şalyarekî bi kêfa xwe li dewleteka Ewropî. Lê Mîr Celadet biya wî nekir û Pahlewî jî awdarê zorê ji tixûbên Îranê deranî û berê wî da Iraqê. Duê çaxê de li Iraqê İngilîzan şerê Kurdan dikir. Dema ku İngilîzan bihîst ku Mîr Celadet li Bexdayê rêtengî jê re çêkirin da ku ji Iraqê derkeva. Ji ber ku Mîr Celadet Bedirxan di wê demê de weke simbolekê bû ji netewiya Kurd re. û dawî ji neçarî Mîr Celadet ji Iraqê derket û dîsa xwe Sûriyayê girt. Piştî şikandina şoreşa Araratê di sala 1930 de piraniyan serkêşên şoreşê û endamên komelaya xweyebûn xwe li nav Kurdên Sûriyayê girtin. Li ser daxwaza Kemalîstan, hikûmeta Frensî ya ku di Sûriyayê de desthilat bû, piraniya wan li hengên şoreşê û lebatên komelaya xweyebûnê ji ber sînorê Tirkiyeyê wan bi dûr xistin. Ew li Şamê civandin. Da ku dûrî dixûbin Tirkiyeyê bin. Hingê Mîr Celadet yek ji wan bû.
Di sala 1931 de bi serokên êl û aşîrên Kurdan re bi Şêx, Mala û Polatparêzan re komelek damezrandin. Bi navê Civata Alîkariyê ji bo Kurdên Belengaz li Cizîrê. Hingê serokê Civatê li Şamê Dr. Ahmed Nafiz Zaza bû û li bajarê Hesekê Hesenê Haco bû. Ji ber gelek sedeman ew civat pûç derket û Mîr bêhêvî bû. میر رابو و ریکنو دا برخوا خواست به پینوسا خوا آزادی از زمان خوا بلند بکا و به تنا خوا کووارک به زمان کردی تیپین لاتینی دناف کردان دا وشاند بوی الفبای لاتینی یا کج سال 1919 دا پیفا مجول بو و ها د 15 هیوا 50 سال 1932 دا جمارا پیشین ج کووارا خوا هوار لشامه چاپ کر و دناف کرد و بیانیان دا بلاف کر دگل کووارا هوار را دروجا یک هیوا 4 سال 1942 دا شامê Mîr Celadet kovara kedin bi navê Ronahî xwaro bi Kurdîya Latînî çap û belav kir. 28 hejmar ji vê kovarê hatin çap kirin û belav kirin. Mîr Celadet bi bêtirî 15 navan divan her du kovarên xwe de dinivîsand. Ji ber ku kesên nivîskar kêm bûn û nedixwest gobiyanî zanibin ku ew bi tenê ya. Mîr Celadet ji bilî zimanê Kurdî bi heft zimanê din jî zanîbû. Tirkî, Erebî, Farsî, İngilîzî, Frensî, Yunanî û Almanî. Ji bilî kovaran gelek berhemên Mîr Celadetê din jî hebûn. Weke ferheng û pirtûkên û dîrokî û helbest. Di sala 1935 da Mîr Celadet zewciya û kebaniya wî Rewşen Xanim Bedirxan bû. Ji zewaca wan kur û keçek li wan zêde bû. Kur navê wî Cimşîd e û keç jî navê wê Sînemxan e. Piştî ku Frensî ji Sûriyayê celî bûne di sala 1946 da ev rêkên rojnamavanî li ber Mîr Celadet hatine girtin. Zimanê Kurdî qedexe bûye û hin bi hin rewşa Mîr Celadetiya borî ji berê xirabtir dibe. Di sala 1950 de ji neçarî razî bû ku bi hevalê xwe yê Nêçîrê re Hesên Bekîbiş û malbata Xetab re pembû biçîne li gundê Hecanê nêzîkî Şamê binêvî. Ji wî pembûyî re bîrek kola. Karê wî mabû çavnêriya karkerên avdana pembû. Da ku bi hevalên xwe re rûspî derkeve. û li ser wê bîrê jî gelek caran di rewşa xwe de dipûnîjî û digot ez li ku cenanî û avdana pembû li ku. Diyara eva qedera min. Di 15 hêva 70 di sala 1951 de Mîr Celadet kete wê bîrê de û çû ber dilovaniya Xwedê. Koroja îro navê wî wek stêrkeke geş di zimanê Kurdistanê de diçirisa. Keça Mîr Celadet Sînemxan Bedirxan li Hewlêrê dimîne û berî demekê min dokumenterek li ser amade kir. Nêzik zê belav bikim. Kam tev de parçeyekê jê bînin bê dayê sînem çil ser bavê xwe dibêje. Kovara Ronahî gelek resim têde hebûn ne wek hawar. Ve babo dixwast resmê Kurda deyne. Ve ez û Cemşîd me jê re got çima em jî Kurdin çima resmê me tu dê danî ya resmê me danî nav Ronahî bile. Li dawiyê jî eger ev vîdyoyên bi zimanê Kurdî bilêw bin ji bêr nekin bejdar bin di kanala YouTubeê de û vê vîdyoyê belav kin di nav hevalê xwe de ji bo ev zanyarî bigihna bêhterê xelkê û bimênin dixweşiyê de. damezmnerê rêxistina xwe bûne. Hawara gelê xwe, bavê alfabeya Kurdî. Em ê di vê bername xwe de li Îstenbolê û welat du şopa Mîr Celadet Bedirxan bek bikevin.
Salana sala 1830 da li İstanbul'e modayı di koşka Bedirxaniyan da heyverze heye. Hevjina Emin Ali Bedirxan Bek Semiha Hanım ye bu elede lezar nay. Gazi doktor dikin. Doktor te zare ji hamla de derdixe. De xelas dike. Lezar miriye. Berdest yek zara miri ji peş çavê de winda dike dibe datîne koşekî hewşê tên û dê da dikevin. Lê bîstekîsinde zarinî zarê dikeve, zar nemiriye. Celedet Bedirxan dijî. Bedirxaniyan bêtir li herema Kadıköy'e dimîne. Bostancı, Fenerbahçe, Cevizli, Göztepe. Koşka Emin Ali Bedirxan Bek jî Kızıl Toprağı ye. Celedet 5 saliye wek xewnekê tê bîrawiya. Malbat hemû bi hev re pîrozayî dikin. 22 avrêla 1880 da Migdat Bedirxan Bek li Qahirê Rojnama Kurdistan weşandiye. Dünya bexşandiye malbatê. Çend heb jî ji wan re şandine hemû malbat bi hev re pir bextewarin. Celedet Bedirxan jî yê pêşe rojê da heman bextewariyê bibaxşîne malbatê. Celadet Bedirxan perwerde xuya ewilîn li malê berdestê dadikan dikire. Pîra stî bi çîrok û meselokên Kurdî teşe dide rihêwiya. Ji dadikên biyanî jî dersên Rûmî û Fransî dide. Daykiyan Çerkes bû. Bes bawkiyan zor dêwîst ke Kurêwî bi zimanê xwe qise bikin. Ve leber eme Hacî Qadirî Koyî ew wexte li Stenbûl bû. Dihate lelayê ewan bi Kurdî qise dikir. Êtir nazanim soranî bû ya kurmancî bû. Ê muhim ewan zimanê xwe li bîriyan neçû. Ew zor behsî bavkî xwe dikat. Ew lêre mesela demînî resmekeya Emin Ali Bek legel Süreyya û Celadet û Kamran. Çaxê dibistanê da ew birê xwe yê Kamuran bi taxa Fenerbahçeyê diçin dibistana Halileyî Mehmûdiye. Dibistaneke taybet e dersan jî Fransî dibînin. Heftê 2 roja jî diçin Perayê li wir jî ji ber destê mamostekî İtalî dersên kemanê dikirin. Ji pey vê dibistanê her çiqas diyawiya ji dil jî dike, bavê wî Emin Ali Bek ya xwe dike celadet dişîne dibistana Harbiyeyê ya leşkeriyê. Di 23 Adar 1906 da şaredarê İstanbulê Rıdvan Paşa ji nêzî îstasyona treneya Göztepe'yê tê kuştin. Li wê demê Alî Şamîl Paşa fermandarê Üsküdar û Selîmiyeyê Abdurrezzaq Bedirxan Bek jî di sarayê da ezaye. Rıdvan Paşa rika xwe dike wan navbera wan ne baş bûye.
ew kesên ku Rıdvan Paşa dikujin nasên Bedirxaniyane. Bedirxanî tên tewanbarkirin. Elî Şamîl Paşa û Ewdirizaq Bedirxan Bek tên girtin, yên din bi malbatî tên sirgûnkirin. Ne bi tenê malbatên Bedirxaniyan, bê pirole kesên ku silav dabin wan jî sirgûn dikin. Xwe wisa winda dikin ku hêjmar digihîje 3000 kesî her yek cihekî. Emîn Elî Bek jî bi malbatî sirgûnî Ispartayê dikin. Celadet Bedirxan wê gavê 13 salî ye. Di sala 1980 da hemû muhalîfên Evdilhamîd dibin yek û meşruiyeta duyemîn tê îlan kirin. Ev dibe wesîle sirgûnî vedigerin ser hîmên xwe, Bedirxanî jî disa vedigerin İstenbolê. Evet tiştekî gelekî nexweş e ke Mîr Bedirxan derkira li Cezîra Botan. Hemû malbata wî têk çû. Yani ek birin İstanbulê, ek birin nazanim kiderî. Yani jiyaniyan bi tewavî têk çû. Ew penaberî bi rastî karisatek zor mezin bû bo Bedirxaniyan. Yani jiyaniyan zor tevrehev bû. Yani rojek lêre, rojek lêvê neyan dizanî çî bikin yani. Astengê aborî zor naxweş bû. Bes ewanîş elhamdülillah tehemmülê em ji teyan kir û gotin ême Kurdîn û her Kurd dibîn. Yani ne bilên walla ax min bûme bi Fransî yan bûme bi nazanim çî, min Kurdim û Kurd demînim. û hemû jiyanê xwe derxaniyan kird bo kurdewarî. Hinek ji bo cananê dixwazin, hinek ji bo cananê ji can derbas dibin. Celadet di sala 1912 da êdî xortekî bi bejn û bal û bede û xwînşîrîn e. Çavê hemû keçikên cîrana û yên nas wî ne, lê çavê wî ji bilî keçika cînara Muradê apê wî kesî nabîne. Keçik jî wek wî bi bejn û bal û bede û çav hingivîne. Ev pera palas şahidî û malovaniya eşqa wan dike. Di sala 1914 da tam tuvderekê dergîstayê dikin şerê cîhanê yekemîn dest pê dike. Rayedarên Osmanliyên alîgirê Almanyayê Ser Sultan Mehmet Reşat pêkutiyan çê dikin û Osmanliyê tevlî şer dikin. Celadet Bedirxan wê gavê eniya şer e Bakûyê. Ji fermandaran bi gohê xwe dibîse dibêjin me zo qedandin dor ya loyan e. Ji nava wî agirî sav difilite û vedigere İstenbolê. Ji pey şerê cîhanê yekemîn Celadet Bedirxan Bek vedigere İstenbolê. Li vir Caloğlu'yê di rojnameya serbestî da dest bi kar dike. Rojnameya serbestî Mevlanazade Rifat Bek derdixe. Ev rojname jêra dibe wek dibistan. Bi xwe jî dibêje ger ku tecrübeyên rojnameya serbestî tune biya hawar û ronahiyê derneketana.
ji pey şerê cihanê yekemîn nexşeya cihanê ji nû watê diyar kirin. Kurd jî di nav liv û tevgerê de ne. Di sala 1918 da li vir İstenbolê di bin serweriya Seyid Abdülkadir da Cemiyeta Tealiya Kurd tê ava kirin. Bavê Celadet Bek, Emin Ali Bedirxan Bek jî cîgirê wî ye. İngiliz di havîna sala 1919 da ji bo polîtika xwe derbarê Kurdan da şêmber bikin, me jurnalî pêwîrdar dikin. Ji bo raporekê amade bike wiya dişînin bajarê Kurdan. û alîkariyê jî Cemiyeta Tealiya Kurdistan dixwazin. Cemiyet jî Celadet Bedirxan Bek û Kamuran Bedirxan Bek tevlî me jurnalî dişîne. Dema tenê Helebê Ekrem Cemil Paşazade jî tevlîwan dibe. Şande ji binxetê vatê Rehayê, Mêrdînê, Semsûr û Meletiyê lêkolîna dike, hevdîtina çê dike mezinên Kurdan ra. Haca Mustafa Kemal şandeyê çê dibe, pir aciz dibe. Wisa aciz dibe ku ji salan şûnda dema ku axaftina xwe yê nûtûkê da yê behsa vê şandeyê bike. Xeberê de leşkeriya Heremê, leşkeriya Elezî dû şandeyê dikeve, şande welat vediqete şûn ve diçe İstenbolê. Mustafa Kemal wê gera wan tucarî ji bîr nake. Alan diye zimanê xwe her derê xeber de. Ev jî diyar e ku rojê nebaş benda wanin. Ji ser vê yekê Celadet û Kamuran 27 îlona 1922 da bi keştiyekê ji İstenbolê û malbatê vediqetin. Berê xwe din Avrupayê. Diçin Münihê. Du birê wan 2 salê werin. Tevfîq û Safter. Ew li wir zanîngehê dixwînin. Kamuran li vir hukuk xandiye yê li wir doktorayê bike. Celadet jî Almanyayê beşa hukukê dixwîne. Ser wêje û zimanê Almanî dixebite. Gelek bir İstanbul kirdiwe. Çimku ezanî çî mamê wî Ali Şamil Paşa min çû وەکو قەسرێک لە ئەستەمبول هەبوو لەسەر بۆسفۆر. طبعاً تورک بردیان و ئێستا کردویانە بە ئۆتێل، جێگایەک ئەوەندە خۆش لەوێ دادەنیشی ئەو بۆسفۆرە لە بەرامبەری تۆیە دێ مەخابنی تورک بردویانە و حتا یعنی مەسەلا کە شتێک دەبی لازمە پەرە بدی وەنیە هیچ بردیان و ئەوی دەریان کرد و چۆ بۆ طرابلس غەرب و نازانم چی و لەوێ ئەمرێ خوا کرد. یعنی دیرۆکێک زۆر درێژە. ئەزانی چی ئێستا هێدی بیرئانینێ خۆدم بیسیدم. زۆر تشت بیرا منە دەخوازم خەلکی بزانن. یعنی ژیان ئەوان چاوا بوو. Ji pey şerê cihanê yekemîn rewşa Almanyayê nebaş e. Hêla aboriyê de qeyraneke mezin heye. Demekê şûn da perê Mîr Celadet û birayên xelas dibe. Mîr ji bo hin rojnamên Almanyayê
gotarên derbarê çandê da dinivîsîne lê têrê nake. Perê cixarê nabînin û bi rojan kartola dixwin, meha çile da sobê vê naxin. Mîr ji bo wê karê înşaat û çandiniyê da dixebite, lê ew kar jî zêde tunin, dûra koleksiyona xwe ye pûla dirfoşe, beyra, cilûbergên serxwe. Hitler di 8 mijdara 1920 da darbeyekê çêdike. Her çiqas ser nekeve jî diyare devxûn bûye yê disa biceribîne û gelek xwîn bêrijandin. Celadet Bedirxan Bek bi stûdiyê Gulana 1925 da ji Almanyayê terk dike, diçe Misirê, Qahireyê. Li ba Sûreyayê birê xwe. Dê û bavên wan jî li werin. Bav li wer dimire. Di şîna wî da ji salan şûnva dostê xwe yê qedîm Memdûh Selîm Bek dibîne. Memdûh Selîm Bek jî welat û İstanbul terk kiriye hatiye Sûriyê li Antakyayê dijî. Welat serhildana sala 1925 ya Şeyx Saîd hatiye jiyandin, gelek kes hatine kuştin û binxet bûne. Sûriye, Iraqê û Lübnanê gelek Kurd dijîn. Memdûh Selîm Bek bi Celadet Bedirxan Bek re behsa pêdiviya rêxistineke nû dike. Ev hişê Celadet Bedirxan Bek da jî rû dinê. Her dik bi hevra Lübnanê û Sûriyê Kurdan û dostên wan re hevdîtina çêdikin. Pêncê cotmeha sala 1927 da jî bajarê bi hemdûna Lübnanê rêxistina xwe bûne ava dikin dibin serweriya Celadet Bedirxan Bek da. Salekê berî wê ya birayê heskê têlî li çiyayê agiriyê serhildan da dest pê kirin, ew jî qedera xwe bi wê serhildanê va girê din İhsan Nûrî Paşa pê wirdar dikin dişînin çiyayê agiriyê. Ji bo serhildan û xweybûn di nav civaka çar parçe welat da bibe pire, vê carê jî Mîr Celadet Bedirxan bi çend kesan diçe Başûr û Rojhilat. Dixwaze civakên wan dera jî rake ser piya. Lê rewşa civakê Mîr pir değişîne. Ji ber ku ji hev xwîn rijandine û neyartî ketiye nava civakê. Pir nakşîne haja dewletan vê serdaniya Mîr çêdibe, taybetî jî ya İranê dû şandeyê dikevin, Mîr wan şûnva ve digerin Sûriyê. Di sala 1930 da leşker dora çiyayê agiriyê digirin. Serhildan dikeve xeterê. Rêveber û endamên xweybûnê ji bo vê dengavê bişkênin pênc yekînan ava dikin. Ji bin xetê ve êrişî serxetê dikin. Ji berpirsyarê wan yekînan yek jî Mîr Celadet Bedirxan Bek e. Sînor jî derbas dibin. Lê dema tenê serxetê ew eşîrê ji bo alîkariyê pirstane serpirsa xwe nasekinin. Yekîne bi şûnva ve digerin. Fransız rêveber û endamên xweybûnê sirgûnî Şamê dike. Wê şûndatir destê wana tişte nayê û pir nakşîne serhildan dişkê.
ji pey serhildana Agiriyê Celadet Bedirxan Bek şûr datîne qalemê hildikire. Li Şamê da malekê dikire. Bi tecrübeyên salan tivdarekê kovarekê dike. Ji ber ku dünya li hember êşa Kurdan ger, lal û gore navê wê hawar datîne. Di 15 gulana 1932 da hawar dest bi weşanê dike. Celadet Bedirxan Bek ne bi tenê berpirsiyar e, heman demê da nivîskar e. Lê nivîskarekî rêzê da nîne. Bi çend navan dinivîse. Di heman demê da ketkarê wê ye jî. Wê demê tîpên Kurdî yên Latînî Şamê tune. Diçe Beyrûtê tîpan çêdiketîne. Rojnameyê matbaayê da derkeve bir saetan ew jî dixebite tîpan rêz dike. Hawar dibe dibistan Celadet Bedirxan Bek jî di Kurdiya Latînî da dibe ekol. Berî got ez herim Sûrî yanî berî got ez ji vir herim hawar derdiket. Ez di sîh û nehat çûbûm ew di sîh û di duat derket. Mîr got hewarê bela bik. Vêca hewarê kem jî hewarê kem jî tanîn li vê derê dan xelkê. Ji bo got bixwînin hema beelimin. Mîr jî digot ehmo wezîfa gelkî muqeddes dike. Digot dahol û zirna ehmo gelkî xweş e. Ji bo naveroka hawarê bêtir dewlemend bike Celadet Bedirxan Bek dikeve du dengbêjekî. Dost jêra behsa Ehmedê Fermanekî dikin. Lê Ehmedê Fermanekî serxetê ye. Celadet Bedirxan Bek êvarekê du hevalên xwe de cem xwe û sînor derbas dibin tenê gundê Ehmedê Fermanekî. Mijarê jêra vedike. Ehmedê Fermanekî mirovekî bext e. Qet yekê nake duda ji mala xwe tenê bilûra xwe hildide tevî Celadet Bedirxan Bek derdikeve. Heya roja mirinê yê bi hev rabin. Ew çîrok, mesele û stranê xwe va dewlemendiyekê de naveroka hawarê. Wisa bi Celadet Bedirxan Bek ra girêdayî ye ji du Celadet Bedirxan Bek yê bi tenê çil roja bijî. Ehmedê Fermanekî hebû Kurdekî ême ew jî penaber bû li Şam li taxa Kurda dijiya. Dihat mala me ez û Cemşîd em rûniştin çîrok bû me digot û stran degevî gelek xweş bû. Ta ku ême çunku li nav Ereb gewre bûn qutabxaneyê ême Frensî bû mesela zimanê Frensî bû. Ta ku ême dîroka xwe ji bîr nekin zimanê xwe ji bîr nekin. Hebû nebû belê ji Xwedê mestir nebû şenga min penga min em ji tane. Ez û birayê min Cemşîd me dixwast em biçin ji derve bilêzin gel zaroka ne lazim e em rûnin guhê xwe bidin Ehmedê Fermanekî ew gelek baş bû ke me zimanê xwe ji bîr nekir û zimanê me nasnama me ye. Hemîma Kurdî xeber dida û paşê kitêbekî hebû hingê bavê min wergêrabû bo Kurdî navê wî Conî û cimê me dixand. Elfabêya min jî hêdî me dixand. Me bû ez û birayê min Cemşîd çima her heftî lazim e me şe'rek cigerxwîn ji ber kiriba. Di heştê çilê sala 1933 da li ser xasteka dostê hevalan Celadet Bedirxan Bek ji Mustefa Kemal ra nameyekê dişîne. Ew dûrûtî û polîtikayên wanên derbarê Kurdan da rexne dike. Ji bo dehemîn salvegera damezrandina Komarê efûyek tê îlan kirin, Kurd li dervayê wê tên hîştin. Kurd
تنتین حسباندن و قدخه سر کردی لب گراند به آخافتن ده جزا کرن. دوتمام بهار جوانیه زبستان قالی وره دوتمام وره از د زبستان عمر خدا بهاران پیشکشی تبکم اره و داخازا جلادت بدرخان بک روشن خانم به برسوناه له هر دو د سالا 1935 دا جیانا خو دگی هیجینن هف جورك يهبو قد غابو كسب بشتدا حتى او المال كاردك او جي تشنبو بشاويري كاغزك ونضاب قلمك تشتن هولي يعني تي قالك باش تي بيرامن وقت مش دبستانيت هاتن جبر دري مصلاب تكر وشاواني ماشي فلان وام تشون اوضاخو ام تشون كاريخو يعني فيعني او تشتوي كاغزينوي بوي قالك تشتكي قرنق بو يعني حز نذكر كاس دستي خو بكت ناكو تشتكي ونضام با تشتكي بدرة عم تشتكي هولي ووكو باش تبي رامن يعني وقتكي وي هبو بو نبي ساندني بو رونشتنا ناف اوفساخو هجده طبق 1935 دا زیر بوکه زیرن روشن خانم درفوشن و هجمارا هاواریه 26 دردخن و پیرا هاوار حیات دمک دریج یه نی وشاندن جبر که ادی درفت وشان اتونه روشن خانم ماموسته بار مالی سرملیویه ده 15 نیسان 1941 دا هاوار جاردن دست به وشانید که به هجمار خویه 27 مین جلادت بدرخان بک به وی واجی نامینه دماشر جهان دویمینه جبو روشا سیاسی بنرخینه روناهی جی دردخه برایویا کامران بدرخان بک جی لبنانه روزنامه روژا نو دردخه همان دمه لبنانه رادیو که کردی تیوکنن دبن سروریا واندا دوی داشی دسا روژف دنه نرخاندن مدی جار که 40 فاسیکول درگی هواری هاتن مبرن مالا احمد سیدا و مبرن مالا مجید دریعی و لوی دریجی هوار سربست بو نه قاچاق بو و مدست هواری کن مبر گنداشی مش ملا حسن رمجو أمي هواري ببن تركيا باكر مجو ببن تركيا مناجو باكر ملا حسن جو شيد به ملا حسن نابي سيز لاماش مرقوت ولا جرى أول أزهاتم تركيا من ناف أمريال بيدري بلاكرن بمانا بيستو سي هوار بمرابو 23 هوار مدان ملانا ومدا شيخي ذي قندي يك شيخي ذي قندي جيردو طيفور ومددل جبقراوي قويلر كوي نهاية مددل جبقراوي دان وآدمي روجي جاري از چون باتماني از بوم ميوان شكريه امين پريخاني از بوم ميوان يكي ناوي ويدا بومو از بوم ميوان ويو ولا شكري بان چند ملاكر وهوار بلاكر داوا وهن بهن ريام فره بو مبر ديار بكري جانب يلدرم هبو اوقات بو مداوي وملستليله دو زلام ناسكرن واوان زلاما ديجا هوار دشان اسطنبولي دشان اسطنبولي جا عبد الرحيم رحمير لی به دایبونا شر را
xezab disa ser Kurdan da dibare. İngiliz başur erişi Kurdan dikin, roşlat mahabatê hil diweşînin. Fransız Sûriyeyê ji Ereban re dihêlin, hawar, ronahî û roja nû êdî nayên weşandin, dengê radyoyê jî dê birandin. Celadet ji dû wan êdî xwe dide ser xebata ferhengekê. Salên xuyên dawî bi wê ra mijûl dibe. فرهنگا بابێ منیە کوردی مخابن ساڵە هەفتێ دیا من وەختێ بەیانە ئازارێ شاندبوو گۆرە زانیاری بەغدا لێ باش گوهێ خۆ نەدانێ یە مهم مە ئەز و سەلاح مەعانی مال 6 پیت کێم بوون مە پشتێ 40 ساڵ مەکاری بوو ئاڕێکاریە بەڕێ سەرۆک مام جەلال چاپ کرد خەیالێوی سەقافەت بوو خاندن بوو لەبەر ئەمە وەکو دەزانی ساڵێت 32 یەکەمین ڕۆژنامە کوردی بە تیپی عەرەبی و لاتینی دەرهێنا کە کورد لازمە بخوێنن لازمە ببن بە مرۆڤ نەبڵێن ئەم کوردین و ئاوا خۆیان بکەن نا ئەوە بوو کە کورد لازمە خەندەوان بن لازمە تێگەهشتی بن بزانن وەلاتێوان چییە دیرۆکاوان چییە چۆن هاتیە پەرچەکردن ئەوە شتێکی زۆر زۆر گرنگ بوو بۆوی لێ مخابنی زی چوو بەر ئاستەنگێت ئابووری چوو لەگەڵ حسێن بێش تامبوو بچینن گوندێک نێزیکی شام نێزیکی دمەشق هێجانێ پێ دەڵێن لەوێ مخابنی کەوت ناوبیرێ و ئەمرێ خۆ کرد یعنی ئەمرێ بە 13 ساڵ بوو ئەو وەختە گوندێ هەجانێکی هەیە گۆمیر ئەگەر ڕوونیشتم و مسوند خوارد لەبەروی مگو ئەس دەوش دۆژاتە ناقەڕم Roja 16 tîrmeha sala 1951 da dema bembo av didin bir hildiweşe mîr dikişîne nava xwe û mîr giran birîndar dibe. Radikin nexweşxanê lê mîr xelas nakin. Wî li Şamê li keleka kalikê wî mîr Bedirxanê mezin da destpêrin axê.
Celadet Ali Bedirxan yek ji lawên malbata mezna Kurdan malbata Bedirxaniyan e. Celadet di sala 1893 de li Stenbolê ji dayîk bûye û di 15 tîrma 1951 de li hecana girêdayî Şamê koça dawî kiriye. Ew wekî pêşengê nivîsa Kurdî bi tîpên latînî tê nasîn. Duwarê lêkolînên li ser zimanê Kurdî de gelek xebitiye û li surgun û nefiyê kovarên hawar û ronahî weşandiye. Xebatên Celadet bûn bingeha edebiyata kurmancî ya hemdem. Nifşa sêma malbata Bedirxaniyan di serê sedsala bîstan de bi Celadet Kamîran û Rewşen Bedirxan ve dest pê dike û xeleka wê malbata serhildêr ya dawiye. Di xeleka dawîna Bedirxaniyan de Celadet Bedirxan cihê herî girîng digire. Dekawerin em Mîr Celadet hinekî din ji nêz ve nas bikin. Celadet Ali Bedirxan di roja 26 Nîsana 1893 de li bajarê Stenbolê hatiye dinê. Mîr Celadet neviyê Bedirxan Paşayê Botî û kurê Mîr Emîn Elî. Bavê wî ji ber ku dadger bû li gelek bajarên Rojavayê Kurdistanê dadgerî kiriye. Ji ber vê yekê Celadet Ali Bedirxan ji xwendina xwe ya seratayî û navîn de di dibistanên cûr be cûr de û bi gelek memostayên bi zimanê biyanî xwendiye. Mîr Emîn Elî Bedirxan piştî ragihandina meşrûtiyetê ji sürgûniyê vedgerê Stenbolê. Dibe yek ji damezrênerên Cemiyeta Teawûn û Terakîya Kurdistanê û Cemiyeta Neşrî Mearûfiya Kurd bi Mewlanzade Rifat re Partiya Radîkala Awam di damezrîne di 1918 de. Paşê bi hev re tevlî Cemiyeta Tealiya Kurdistanê ya ku kurê Şêx Ubeydullahê Nehrî Seîd Abdulqadir serokatiya wê dikir dibin. Emîn Elî Bedirxan dibe serokê duyemînê cemiyetê. Paşê li ser nîqaşê daxwazên serxwebûn an muxtariyet ji bo Kurdistanê Emîn Elî Bedirxan ji cemiyetê û ji Seîd Abdulqadir vedixetê. Ew serxwebûn xwaze. Emîn Elî Bedirxan bi Mewlanzade Rifat, Ekrem Cemîl Paşa, Doktor Abdullah Cevdet, Memduh Selîmbek, Kemal Fewziyê Betlîsî, Şükrî Baban, Necmeddînê Kirkûkî re Cemiyeta Teşkîlata İçtimaiya Kurd a serxwebûn xwaz ava dikin. Ji ber vê tevgera bavê xwe Celadet Bedirxan di temenê xwe yê ciwan de ketibû nava civakên siyasî û wan karên bi tevahî pêkdanî. Celadet li malê hînî Kurdî li dibistanê hînî Tirkî û Erebî dibe. Bavê Celadet Emîn Elî Bedirxan memostayên taybet digire ku zarokên wî li malê hînî zimanê Fransî, Rûsî, Almanî, Farsî û Yewnanî bibin. Bi vî awayî Celadet hê di ciwaniya xwe de hînî heşt zimanan dibe. Celadet zû dest bi nivîsê dike. Nivîsên analîz yên siyasî, makale û kurteçîrokên wî têne weşandin. Celadet Elî Bedirxan ji malbateke bi vê rewşê welatparêz û kurê bavekî Ewqasî Dilovan û welatparêz bûye. Di heman demê de bi Rewşen xanima xwende, rewşenbîr, siyasî û welatparêz re zewcî bû. Di gelek aliyên zanînê de her duyan hevdû temam dikirin. Gava yek ji wan amade nebûya yê din cihê vala re dihişt. Ev ahenga ku di malê de hebû karê wan hesantir dikir. Rewşen xanimê mamoste bû, Mîr Celalet jî mamoste û hem jî parêzer bû. Di serdema şerê cîhanê yekemîn de Celadet wek efserê ihtiyat yanî yedek subay li eniya Iraqê û Qafqasyayê tevlî şer dibe, piştî şer Celadet dê rojnameya serdestiya Mewlanzade Rifat de dinivîsîne. Serbestî wek neştereya Cemiyeta Tealiya Kurdistanê diweşe. Celadet Bedirxan di bihara sala 1919 de di nav de yekî İngilîz jî heye ji bo nêzîkahiya nasîna Kurd û welatê Kurdan bi heyetekê re diçin Kurdistanê. Di vê riya demdirêj de her yek bi karekî xwe re mijûl dibe. Celadet jî çîrok, kurteçîrok, metelok û strana berhev dikir û bi tîpên Erebî dinivîsandin. Lê carna nikarîbû nivîsên xwe jî bixwîne.
لسرویکی گلکی پونیجی و بریاردا کو به تیپین لاتینی الفابیکی جبو زمانی کردی ساز بکه لسرویکی دست به خباتان کرد. جبر کو د الفابای لاتینی ده 26 تیپ هبون و اف تیپ تیرا دنگین کردی ند کرن پیوستی به تیپین نو هبون. او جه هفدودانین بکارانین و هجمارا تیپان درخسته 36 پشتی تیپین هفدودانی جه الفابای یونانی و روسی تیپین سربخوا هلده ده و الفابای تمام بکه. لیدی ساجی 36 تیپ جیه خواه ده پاریزن. اف مسوگری ها دبی برسوا جوان کسین کو دبیجن جلادت بدرخان الفابای کردی جبریا ترکی درخستیه. د سال 1922 ده دولت فرمانا گلک کردین ولات پاریز دردخه. د ناوان کسان ده امین علی بدرخان و مالباتا ویجی هبون. امین علی تاوی کوری خواه سوریه چو مصری. جلالت دیگل برای خواه کامران درباسی آلمانیای بون. برای وان صافتر و توفیق جی لآلمانیا لمنهینه. جلادت لآلمانیا ده دفتره که بزمان ترکیه و عثمانیا بتیپین آرامی نیشین روژانه دنویسه. ده روژنویسه که ده مروف تیدگیجه کو جلادت و براین خواه دناوا تونبونه که گراندنه و گلک جاران پاری اکنان چند کیلو کمرا کوان جه سرما و سقمه ده پاریزه بدستوان جینا که جلادت لزانینگه ها منیه دست به خوندنا فلسفه دکه کامیران جی حقوق دخوینه. ده شر جهان یکمین ده آلمانیا دیک چویه لآلمانیا هر تشت سرو بنو بویه. ده مجدار 1923 ده هیتلر به کمک حوالبندین خوی چکدار ره دگری سل مجلسان تویی. گلی آلمان به جوشک مزن هیتلر دستک دکن. هزین هیتلر ده شر نافخوی ده بسرد کون. دوان روژین کو تبلیغیه ده بویرک بالکشت قومی. کامران بدرخان بی جلالت و براین خویندن دیچه وزارت کار شر وک دلخوازا ناو خو و برای خو دنویسینه. خویای بدرخانی مجی جی هیتلر بهیوینه بلی قد بشتاری شر هیتلر نبونه. در روژنویسه که جلالت کو 150 نفشین روژانه هنه و پرانی بحثا زور و زحمتی روژین لآلمانیای درباست بند که جخواه بدرخانی جی لولات غریبیه دناوا تنبونه که دجوار ده دگوزن. صافتیر لآلمانیا بنخوشی دمره. توفیق دبار ناکه ودگری استنبولی. پاشناوی خواه دکه چنار و جبو کمارانو خزمتی دکه. جلادت لسر بانگا ککوی سوریا دچه اسکندریه. جورجی درباسی قاهره دبه و پاشجی درباسی لبنان دبه. هری داوی بری خود ده شامه. کامیران لآلمانیای دمینه. دکتورا خود قدینه پاشی خودگینه جلادت دست به خباتین خویبونه دکن. بهن ولات پاریزین کرتره ریخستنا خویبونه دامزران دبون. لبله ده انجام تکچونا سرهلدانا آگیریه ده هیوین جلادتین سیاسی شکستن و ایدی بالا خود ده سر ویجه و چانده. جلادت بدرخان ده سال 1932 ده کووارا هواری دردخه. کووار حیا سال 1943 بقاسی 57 هجماران چاپ بو. کووارا هواره جبو پیشکتن آزمان کردی و چاندا کردواری خودی رولک گرینگ بو. جلادت هروها دنافبرا سالین 1942 و 1945 ده بناوی روناهی کووارا کدنجی دردخه. روناهی به تمامی 28 هجمار درد که خباتین میر جلالت ین لسر زمان کردی و بطایبتی جی کووارا هواره نرخک گرانبهایش کردان ره. لو راهی جی روژا کو کووارا هواره دست بوشانا خواه کریه آنگو 15 گلانه وک ججنا زمان کردی تی پیروز کرن. میر جلالت علی بدرخان ده تمن خوی 58 ده دروژا 15 تیرما 1951 ده لگونده هجانه نزیکی شامه چوسر دلوانیا خواه و دورجی لگورستانا شامه هاته بشارتن. سازیا خویبون وشاندنا هواره آماده کرنا ریزمانا کردی و مرنا لسر بیرا قدره. جیانا 58 سالان به کلو کدر به سرگونی به برچیبوینه بله به سرفرازی خباتین کردواری در باس بویه لشامت غده. هنج بر همین میر جلالت کبقاسی تین زانین اون الف با کردی، ریزمانی کردی، فرهنگوکا کردی، ریزمانا الفابایا کردی،
دباجا مولودا پیغمبر یا ملا احمد خاصی مکتوب جو مصطفی کمال پاشاره دباجا نویجین ازیدیان ادرنه سکوتونون ایچ yüzü ji mesela Kurdistanê doza Kurdî hawar ronahî ji ber ku celadet kesekî neteweperwer bû kulû derdê wî azadiya gelê Kurd bû. Wî di piraniya berhemên xwe de behsa Kurdan kiriye gelek helbest li ser nirx û rewşa wan nivîsandiye yek ji wan helbestên wî derbarê ala Kurdan de nivîsandiye jî wiha ye. Ala Kurdan di nav rok çi bede û çi biheybet bir çar rengî rengê te çi delal û çi xweşkok xêzek kesk û xêzek sor nav spî û nîvek sor keske sor e bi roj e ew li jêr û ew li jor. Semyaneke çûlawan rûmeta jin û mêran neyarê te pir bin jî tê dû bidî berawan ku çirîsî roja te dê belav bê mij û dû rabe ser xwe serbilind nêzîng bûye roja te. Xwenasîn ji me re rêya felat û xweşiyê vedike. Her kesê ku xwe nas dike dikare xwe bide naskirin. Hawara me berî her tiştî heyîna zimanê me dê bine naskirin lewma ku ziman şerta heyînê a pêşî ne. Hawar jê pê ve bi her tiştê ku Kurdanî û Kurdîtî pê bendewar e dê mijûl bibe tenê siyaset jê dûre xwe naxe siyasetê. Hawarê siyaset ji civatên welatî re hiştiye bi siyasetê bila ew mijûl bibin. Em jî dwarê zanîn, huner û sinhetê de dê bixebitin. Hawar dengê zanînê ye. Zanîn xwenasîn e. Xwenasîn ji me re rêya felat û xweşiyê vedike. Her kesê ku xwenas dike dikare xwe bide naskirin. Hawara me berî her tiştî heyîna zimanê me dê bide naskirin. Lewma ku ziman şerta heyînê a pêşî ne. Hawar jû pê ve bi her tiştê ku Kurdanî û Kurdîtî pê bendewar e dê mijûl bibe. Tinê siyaset jê dûr e. Xwe naêxe siyasetê. Hawarê siyaset ji civatên welatî re hiştiye. Bi siyasetê bila ew mijûl bibin. Em jî dwarê zanîn, huner û sinetê de dê bixebitin. Hawar zarokeke nûza ye. Zarowa me ye, zarowa Kurdan e. Wek her zaro bi xweyîtiya dê û bav, bira û pismamên xwe dikare bijî. Her kes, her Kurd dikare alîkariya hawarê bike. Du kes mebêje ku ez mirovekî rebin û ne kêrhatî me. Ji min ji diayê pê ve tiştek nayê. Belê, du kes vê xeberê me bêje. Her kes bi tiştekî bi awakî dikare bê hawara hawarê.
کردنو مال خرابنو آن کردی با آخبن آن جی نبجن ام کردن Celadet Ali Bedirhan'ın 1932'de çıkardığı Kürtçe Havar dergisinin yayına başladığı gün olan 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı olarak kutlanıyor. Havar, 15 Mayıs 1932'de Suriye'nin başkenti Şam'da yayımlanmaya başlayan ve toplamda 57 sayı ile 1943 yılına kadar yayın Derginin ilk 23 sayısı hem Latin hem de Arap alfabesiyle basılmış ancak 24. sayısından itibaren yalnızca Latin alfabesiyle hayatını sürdürmüştür. Havar aynı zamanda Kürtçe'de Latin alfabesinin ilk kez kullanıldığı dergi olarak bilinmektedir. Fransızca ve Kürtçe ağırlıklı dergide Kurmancı'nın yanı sıra Zazaki ve Sorani lehçelerinde de yazılar yayımlanmıştır. Mirovek û welatek Mîr Celadet Ali Bedirxan Çinaremeya gewre ya ku rihên xwe li welê te lê pelên wê li surguniyê vekirine. Ew civaknas, nivîskar, zimannas, siyasetmedar, diplomat, rojnameger, ernîgarnas, şoreşker, berxwedêr, çîrokvan, helbeskar, cerebenûs, weşanger û her wiha surgunêk bû. Bi taybetmendiyên xwe yên bêhejmar ve em vê nirxê xwe yê mezin ê ku rihê xwe tevî hêvîrtir şêmekiriye bibîrtînin. Em vê navê di serdemeke tarî de tovên dahotiyeke ronak çandine bibîrtînin. Ev mirovê çandperwere ku di welatê mirinê de gelê Kurd bi têkoşîna xwe zindî kiriye em wî bibîrtînin. Werin em hemû bi hev re şahîdiya emrekî kin û westiyayê bikin ku çawa bi têkoşînê watedar bûye. Şeva rêzgirtinê ji bo Mîr Celadet Ali Bedirxan 26 Nîsanê saet 19 de li salona Cemal Reşît Rê li dar dikeve û Selîm Temo ê bi pêşkêşiya xwe şeva rêzgirtinê bide destpêkirin. Navê min Mîr Celadet Bedirxan kurê Alî Bedirxan e. Neviyê Bedirxanê mezin Mîrê Cezîra Bota. Ez li bajarê Stenbolê di sala 1893 de ji dayîk bûm. Min zaroktiya xwe li bajarê Stenbolê bûran û xwendina xwe ya bilind weke avokat li Almanya bi dawî kir. Min bi hemû hêz û zanyariya xwe xebat kir ji bo netewa xwe û taybetmendiya zimanê Kurdî ya serekebû li cem min. Di sala 1932 de min kovara Hawar li bajarê Şamê çap kir û weşand bi zimanê Kurdî û tîpên Latînî û ev cara yekê bû got zimanê Kurdî bi tîpê Latînî tê nivîsandin. Di baweriya min de hebûna zimanê Kurdî hebûna netewa Kurd e. Ji ber vê yekê min gelek nivîsandin di vî warî de nivîsandin. Mîna rûpelên elifbayê, rê zimanê Kurdî, ferhenga Kurdî Kurdî. Zimanê ku ez pê daxivîm ev bûn: Kurdî, Erebî, Türkî, Farsî, İngilîzî, Almanî, Fransî, Rusî û Yunanî. Di sala 1951 de min jiyana xwe ji dest da. Yek ji wan helbestên wî derbarê ala Kurdan de nivîsandiye jî wiha ye. Ala Kurdan di nav rok çi bede û çi heybet, bir çar rengî rengê te çi delal û çi xweşkok. Xêzek kesk û xêzek sor, nav spî û nîvek sor,
کەسکەسۆرە برۆژە ئەو لە ژێر و ئەو لە ژۆر سەمیانێکە چولاوان ڕوومەتا ژن و mêران نەیارێتە پڕ بنژی تێد و بدی بەراوان کۆچریسی ڕۆژاتە دێ بەلاو بێ مژ و دوو ڕابەسەر خۆسەر بلند نێزینگ بووە ڕۆژاتە میر جەلادەت عەلی بەدرخان کوڕە ئەمیر بەدرخان و نەڤیە بەدرخانê mezin e. Elî Bedirxan li Stenbolê di sala 1893 de ji dayîk bûye. Piştî şerê cîhanê dest pê dike, ew jî ji bo aqibeta Kurdan di nav xebatan de çêdigire. Lê piştî Tirkiye te ewakirin, ji neçarî berê xwe dide Almanyayê û li wir xwendina xwe ya bilind wekî parêzer diqedîne. Ew jî di navda mezrînerên xwebûnê de bû ku ji pêkateyên gelek cemiyêtan va di sala 1927 de li Lübnanê hate avakirin. Piştî xwebûn têk diçe, ew jî giraniya xwe dide ser xebatên rezmanî û gelekî xizmeta Kurdî dike. Di sala 1932 de li Şamê kovara Hawarê çap dike. Cara yekê alfabeya Kurdî ya Latînî di vê kovarê de hatiye bikaranîn. Mîr Celadet wekî bavê rezmana Kurdî jî tê naskirin. Mîr Celadetî di sala 1951 de xatir ji me xwest. Lê wekî mîrate gelekî berhem û wekî şîretekê vê gotinê ji me re hişt. Kurdino, malxerabino, an bi Kurdî biaxivin, an jî nebêjin em Kurdin. Navê min Mîr Celadet Bedirxan, kurê Elî Bedirxan e. Neviyê Bedirxanê mezin, Mîrê Cezîra Bota. Ez li bajarê Stenbolê di sala 1893 de ji dayîk bûm. Min zaroktiya xwe li bajarê Stenbolê bûran û xwendina xwe ya bilind weke avokat li Almanya bi dawî kir. Min bi hemû hêz û zanyariya xwe xebat kir ji bo netewa xwe û taybetmendiya zimanê Kurdî ya serekebû li cem min. Di sala 1932 de min kovara Hawar li bajarê Şamê çap kir û weşand bi zimanê Kurdî û tîpê Latînî û ev cara yekê bû got zimanê Kurdî bi tîpê Latînî tê nivîsandin. Di baweriya min de hebûna zimanê Kurdî hebûna netewa Kurd e. Ji ber vê yekê min gelek nivîsandin di vî warî de nivîsandin. Mîna rûpelin elefbaê, rê zimanê Kurdî, ferhenga Kurdî, zimanê ku ez pê daxivîm ev bûn: Kurdî, Erebî, Türkî, Farsî, İngilîzî, Almanî, Fransî, Rûsî û Yûnanî. Di sala 1951 de min jiyana xwe ji dest da. kovara Hawar da kiya şehra ko münasib diyana مجوار دشاند و مالا بدرخان به وقفه سورات بجن به چرا و چون و چرا دش جریده خدا کواری ده بلاد کرنا و فضل جلادت بک گلک سرمایه کو پروپاگاندا جی جمرد کر دیوانه میجی دیوانا پیشی جی چاپ کر و شهر میجید کوارا خدا بلاد کرنا جلادت بق از فقبهم هاتبو سوري هاتبو خامشلو عامودي لما برسيبو قلت والله لفلان مدرسة تخويني بالطرمبيلي أو هات نوي مدرسة هاتنا مدرسة جقرخين كي أنا مقواز بني جقرخين أسف قولا أرتا دقار قولت المدقاري أجي بعد حاضر بدأ أمريتا كده كيا إجا أنا جمع
شعر پرسی گم بیست شعرات چیدکی تچاوات چیدکی مرابو شعر خجر خواندن گو پر باش اینجا بی که آنی مرا وزناوی اولو یا قافیه اولو یا مثلا محفظ فقره تی موفقه بیویش مرا تعلیمات چه کردن میر جلادت بدرخان روژا 26 ماه چاران 1893 ل استانبول اجدایک بویه یک جه دامزدرینرین کوملا خویبون بو داهینر الفابای کردی لاتینی بو عثمانیان او مالباتاوی سرگونی یمنی کرن پشتره او برای خواه کامیران بدرخان کوچبری آلمانیا بود لآلمانیا دکترا ده حقوق دا ورگرد جلادت ده سال 1930 ده چو لشامه بجی بو ده 15 ماه پنجان 1930 دیان دا کووار هاوار به کردی تیپین لاتینی درخست ده سال 1940 دا جی روزنا کووار هاتا گرتن ده سال 1940 دیان دا لشامه کووار روناهی درخست به کردی انگلیزی، فرانسی، آلمانی، ترکی، فارسی، عربی و یونانی دزانی بو روژا 15 ماه هفتان 1951 لگند هجین لشامه وفات کرد گوراوی لگورستان تاخا کردان لشامه او باوی دکر رو کچکی بو کچاوی سینم خان نها لهولیر دجی
پشتی سرگونت 26 نیسان 1893 ده جلادت علی بدرخان لستانبول تیدنه. باوی امیر علی بدرخان اجبوکو زاروک نویش چند دخوا دور نکوین شهرم ماموستین تایبت تینه استانبوله. به سایه و جلادت به هشمندیه که کردوار مزنده به. ده حربا جهان یا یکم ده وک سرباز لکافکاسیای دناو ارتشا عثمانیان ده شردکه. دناو چالاکین سیاسی ده لگلک ده ورانگریا و لسر فولکلورا کردان آگاهی برهف کرن. پشتی کو انگلیزان پشتکریا خوش کردان وکشاندن و دولتا ترکیه آوا بو جبوهن سروکن کردان بریارا سرگنه و جبوهن اکانجی فرمانا مرنه حتایین. مالباتا بدرخانه آنجید لیستیا فرمانا مرنه ده بو. جبر فرمانا مرنه جلادت علی بدرخان به هم برا و رهوالین خوره بری خدا آلمانیای و آلمانیای خواندن زانینگه ها بلند دوام کرد. داویه دجی دکترای حقوق قداند. پش رج بر هن سدم سیاسی بری خودی صدا خاکا با وکالان لدیسا نچار ما و چو دروی ولید. لبنان بروشنبیر و سیاست مدارین کرد را ریخستنا خویبونه آوادکه. پشتی سرهلدان آگریه سرگون ایران و عراقی دبه. لیل عراق جی وی راحت ناهلن و سرگونی سوریه دکن. لسوریه جی دناف سرگونه ده سرگونه کدن دجی. پش را جیب زوره وی دشینن شامه و لور جیب تکوشینه که جدا دست قباتین کردوار دکه. براوشنبیرن کرد را کووارن هوار و روناهیه درخستن. دو کووارا هوار ده الفابیا کردی یاب تیپین لاتینی جرباند و بخباتین چاندی ین سر زمان کردی لشامه اکوله کنو چکر. پشتی کووارا هواره حتی روژا داوی عمر خواه بحمو درفتین خواه هول دا کل سر زمان خواه بخبته. لشامه دنا فقیریه که داد پازده تیرماها سال 1951 ده چو سر دلووانی آخوده. جلادت علی بدرخان لپی خواه گلک برهم و اکولک نوهشتن. لە 26 نیسانی 1893 لە ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆ میر جەلادەت عالی بەدرخان هاتووتە ژیانەوە. میر جەلادەت عالی بەدرخان یەکێکی ترە لە ئەندامانی خانەوادەی بەدرخانەکان ئەو بنەماڵەی لە بواری خەبات و تێکۆشانی سیاسی و ڕۆشنبیری و ڕۆژنامەگەری کوردیدا ڕۆڵێکی بەرچاویان هەبووە. جەلادەت عالی بەدرخان لە 15 مایسی 1932 گۆڤاری هاواری بڵاو کردوێتەوە. لە ساڵی 1946 دا لە شاری دیمەشقی پایتەختی سووریا گۆڤارێکی تری بە ناوی ڕووناهی بە ڕێنووسی لاتینی بڵاو کردوێتەوە. لە گۆڤاراندا کەڵکێکی زۆری بە زمان و مێژووی ئەدەبی کوردی گەیاندووە. میر جەلادەت یەکێکە لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵی خۆی بوون کە لە ساڵی 1927 دامەزراوە. ئەم میرە ڕۆشنبیر و خەباتجێڕەی کورد وەکو ئەندامانی دیکەی بنەماڵەکەی لە بواری کوردایەتی و ڕۆشنگەریدا ڕۆڵی هەبووە. هەروەها بەشداری لە شۆڕشەکانی شێخ سەعیدی پیران و ئاگری داغدا کردووە و جەلادەت عالی بەدرخان لە 15 تەموزی 1951 دا کۆچی دوای کردووە. لە 26 نیسانی 1974 و لە ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆ فڕۆکە جەنگیەکانی ڕژەمی لە ناوچوی باس لە هێرشێکی دڕندانە و نامرویاندا شاری هەڵەبجیان بە قورسی بۆردمان کردووە. سوپای باس لەو هێرشدا بۆمبی ناپاڵمی بەکارهێنا کە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی قەرەغەکرا بوو. لە ئەنجامی بۆردمانکردنی شاری هەڵەبجە جگە لە وێرانبوونی شارەکە 52 هاوڵاتی بێگوناهی شەهید بوون و سەدان هاوڵاتی تر بریندار بوون. ژمارەیەک دوکان و خانوبەرەی هاوڵاتیان و مزگەوت و قوتابخانەش خاپوور بوون. پاشەوەی و توێژی ئاشتی نێوان شۆڕش ئێلول و ڕژەمی باس بەهۆی پەشیمانبوونەوەی بەغدا لە ڕێکەوتنامەی ئاداری 1970 بەبن بەزگەیشت ڕەوشێکی نوێ هاتە ئاراوە هەزاران هاوڵاتی کوردستانیش بەمباسی پژگیریکردنی لە شۆڕش شارە مزنەکانیان جێشت و ڕوویان لە ناوچە ئازادکراوەکانی ژێر دەسەڵاتی شۆڕش کرد و ئەو کات هەڵەبجەش یەکێک بوو لە بنکە سەرەکیەکانی شۆڕشی ئەیلول کە ژمارەیەکی زۆری هاوڵاتیانی تێدا کۆبووەوە. زلامێک و زمانێک
Rekol azizan, ango Celadet Ali Bedirxan. Pelê heke ev zilamê xurt û bi vên peyda bû, zilamek dikare zimanekî ji hevdeketî saz bike û carina zimanekî mirî vejîne. Her wekî em ê niha bibêjin ew zilam peyda bûye û zimanekî mirî vejiyandiye û ew xistiye nav zimanên zindî, nav wan zimanên ku mirov pê diaxivin û mexsedên xwe pê eşkere dikin. Me got zimanên mirî û zimanên zindî. Bêdiro ji awerê jiyanbariyê ve ziman jî wek mirovan û wek her heybarê rehber dizên, dijîn û dimirin. Ji zimanên mirî hin hene warkor û kordûn da diçin, di pey xwe re tu tiştî nahêlin, nekê li ne kitêb. Hinên din jî pey xwe re esirînê mezin, kitêbên hêja dihêlin û ew kitêb hetanî îro jî tê nexwandin. Lê ew ziman bi xwe mirîne, ji ber ku êdî ew ne zimanê devkîn e û tu kes bi wan napeyive. Li Ewropayê Latînî li rojhilatê nêzînk îbranî zimanê mirî bûn. Latînî îro jî zimanekî mirî ye. Lê herçî îbranî êdî ne zimanekî mirî, lê berê zimanekî zindî ye. Berê ew mirovên bivên di nav cûhiyan da derket û zimanî îbranî vejand. İbranî zimanekî Samî, zimanekî kevnar e, hevalê Erebiyê ye. Tewrat yek ji 4 kitêbên mezin pê hatiye gotin û nivîsandin. Bi tenê zanayên pê dizanin û di kiniştan da Tewrat bi wî zimanê dihate xwandin. Herçî cihû bi zimanê din, bi zimanên welatên ku têda rûdiniştin xeber didan. Yani cihûyan zimanekî millî, zimanekî xweser nîm bû û ji lewra wan bi zimanên xelkê xeber didan. Di sala 1877 da di şerê Urus û Tirkî da zora Tirkan çûbû û herçî milletên Balkanê hene ji destiya Tirkan xelas bûbûn. Xelaskirina dewletên Balkanê nemazî bi destê çarê Rûs çûbû serî û milletê Urus bi xwe bi vî îşê bendewar dibû û rojnameyên Rûsî gelek qala dewletên Balkanê ên nû dikirin. Di welatê Urus da xortekî cihû bi navê Elyezer bin Yehuda hebû. Kurê Yehuda wek her kesî bi vî şerê bendewar dibû û didît ku milletên bindest wek Sırbistan û Bulgaristanê û ên mayîn ji nîrê zorkerên xwe xelas dibûn û digihîştin îstiqlalên xwe. Yehuda bi van bûyeran li milliyeta xwe hişyar dibû û li ber helê milletê xwe diket. Yehuda didît ku helê milletê wî ji helê her milletê din xirabtir e. Cihû ne bi tenê bê welat û bê hikûmetin, lê zimanê wan jî nîne û bi zimanên xelkê xeber didin. Xortê cihû qerara xwe da û di dilê xwe de got. Divêt cihû vegerin welatê pêşiyên xwe, welatê Kurên İsraîl û dîsan divêt ku cihûn jî wekî xelkê zimanin hebe û têk te pê biaxivin. Ew ziman ji zimanê pêşiyan zimanî îbranî ye. Yehuda hînî zimanê xwe bû û di sala 1878 da qesda Parîsê, qesda vî bajarê mêvanhevîn kir. Li Parîsê Elyezer bin Yehuda têkilî cihûyan Parîsî bû. Elyezer ji alîkî zimanê xwe pêş ve dibir û ji aliyê din da fikrên xwe ên millî belav dikirin. Lê welatiyên wî bi xwe lê radibûn û heya ku digotin ew mirov dîn e. Lê Yehuda guh nedida wan û ji esera xwe a mezin re bi wênekê xurt û mezin û bi serê xwe dixebitî. Yehuda kiribû serê xwe ji milletê xwe ê bê ziman milletekî bi ziman bîne pê. Yehuda bi xwe hînî zimanê xwe hînî îbraniyê bûbû. Niho diviyabû îbraniyê di nav civata milletê xwe da belav bike. Ji bo çandina tovê xwe jêra zeviyekî diviyabû. Di sala 1881 de Elyezer keça mamosteyê xwe ji xwe re anî û berê xwe da Filistînê. Bi wî awayî jinikek hîmê xanimanekê ketibû destê wî. Zarê wê bidana pey. Yehuda bi rêva di vaporê de dersa jîna xwe got û hetanê ku gihîştine erdê Filistînê jîna wî hînê çend pirsên îbranî bûbû. Gava pê li erdê pêşiyên kirin Yehuda gote jina xwe. Ji nihû û pê de em ê bi tenê bi îbranî xeber bidin. İbraniya jinikê gelek hindik bû. Jinikê kir nekir lê mêrê wî ji qerara xwe nevegeriya. Ne hewceyê gotiniye ku zaroyên Yehuda hetanê ku bûne xort ji îbranî pê ve bi tu zimanî ne nizanibûn
û ji lewre di nav xelkê de lav dihatin hesib. Lê bi vî laliyê miletê cihû wek miletê din bû xwediyê zimanek, xwediyê zimanekî xweser. Yehuda û xelkê mala wî di ziviriyê de dijîn, lê çi xem? Ji fikirînê mezin re fedekarîna mezin dibêtin. Ji ber ku xelk bi derbekî bîra fikra mezin nabe. Yehuda nanê tisî dixwar, lê gava didît ku xelkê mala wî bi îbranî xeber dida, bawer bikin xwe bextiyartîrê mirovên dunyayê de hesiban. Dawiyê Yehuda rojnameyeke bi îbranî belav kir û ji xwe re xwendevanan jî peyda kirin. Bi rêva û di hin dibistanên cihû de dest bi xwendina îbranî jî kirin. Ji milê din Yehuda ferhenga miletê xwe çêdikir û bêjeyên ku di zimanê mirî de nînin ew jî pêk ve tanîn. Zimanê îbranî jî di nav cihûyan de belav dibû. Di sala 1922 de gava Eliezer bin Yehuda mir, zimanê îbranî yê ku berî 30 salî zimanekî mirî bû, bû zimanekî miletekî. Ev ziman îro di Filistînê û di rex Erebî û İngilîzî de zimanekî resmî, zimanê dewletê û hikûmetê jî. Kurdîno, ev e zilamek û zimanek û tiştek ku bi vêna zilamekî tê tepê. Di kar û bi serhatiya vî zilamê de pend û dersekî mezin heye. Herçî miletên bindest û bêziman an bê zimanê nivîskî divêt jê îbretê bigirin. Herçî em Kurd mezimanekî delal heye û em pê diaxivin û piraniya me jî bi vî zimanê pê ve bi tu zimanê nizanin. Bi tenê divêt em hînê xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Îro hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê mader ji bo her miletê êdî ne bi tenê wazîfekî şexsî, lê wazîfekî millî jî. Hecî bi vê wazîfe ranebûne, wazîfe xwe a millî pêk ve neanîne û bi kêrê miletê xwe ve nehatine. Ji bona ku mirov bikare xwe ji miletekî bihesibîne, divêt bi kêrî vî bêt. Piştî ku em Kurd jî wek miletên din bûne xwediyê elfabeyekî xweser, xwendin û nivîsandina zimanê me gelek hêsanî bûye. Tecrîbe şanî daye ku li gorî jîriya mirov, Kurd jî heftekê heta 4 heftan da dikarin hînê xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Belê piraniyan Kurdan bi tenê bi zimanê ava û mader dizanin û jî lewre li mal be, li derva be bi tenê bi Kurdî dipeyivin. Lê nav Kurdan da hindikahiyeke kiçik heye û xelkê vê hindikahiyê an di welatê xerîbiyê de bûne, an îro têda dijîn. Tiştê ku ji vê hindikahiyê re divêt, heke bi zimanê xwe nizanin, berê ewilî hînî vî bibin û pişt re di nav mala xwe û bi zar û zêrçên xwe re her wekî Eliezer dikir, bi tenê bi Kurdî xeber bidin. Belê ji wan Kurdan re divêt, gava ji derve tenê mal, her wekî cilên xwe ji xwe dikin û wan bi cilên malê diguherînin, zimanê xwe jî welê biguherînin û bi zimanê kûçî di nav malê de neaxivin û zimanê malê, zimanê mader wek tiştekî miqades hilînin. Em dixwazin behemin zimanê xwe, em naxwazin behemin zimanê Tirkî. Zimanê Tirkî xera dike mirov, mirov dixwazin zimanê xwe bielîmin. Almani و انگلیسی و نه به فرانسی ام پروردی خود خوازم به زمانی زکماکی نه به فارسی نه به عربی و نه به ترکی زمانی ما زمانی کردی بک زمانی که فرمی به فعلی گورانی دملکی سورانی کرمانجی هر هرم هر دفوک هر زرابکی بین بیسینم بخوینم بفکرم بفیفن چه پیویست که بکمش بونا آزادی زمانی من زمانی ما دبیجن ام هبن یا نبن زمانی ما دبیجن ام کردن ایدی بس هاو دکارن چاندا ما این کار بکن ایدی بس دویم ایدی لی خودی درکبن جلادت بیا یک ژانر
دیسان جی میر جلادت بدرخان لی ایواریا که دهوکه دا دهیتا زندی کرن. ده دوامی روز جویستوالا میر جلادت بدرخان باس لسر برهمن وی دهین کرن. کلینک بو سر توای شعر دوی لهمی باراندا مینا کیشه مینا شعرا مینا بکار اینا خالبندی دناف شعران دا چک خالبندی براستی دناف شعر کردان دا کم هاتیاب کار اینا نه هاتیاب کار اینا تنی لسر ده جلادت بدرخانو هندک لدی فی وان خالبندی بکار اینا جلادت اف شعره مامستای که زانکویا صلاح الدین که آماده ویستاوال بو خویا کرد هبونا ویستاوالان جبو کسان بوی آوای کاره که جوانه نماز هر کسیاتیک والباجار وی ویستاوال بو بهین الدار خستن زي خويتي ريوبريا روشنبيري وهنر ولاوان ام كاري ساز داو خلشي لا شويناين كبانكرو بتايبتي بشكاين دكي كردستان لباكورو لا روج آوا اروها لشاركاني كردستان يباشورش كبين ليرا درباري ليانكاني جياني اوك ناو مزنا بياوي كرد شروع بكنو ليك بدنوا گمانبرک و حاجی قادر سال 1897 ریوبری روشنبیری و هنری ورزش و لاوان را گهاند که هیانها وان هزر دوی چنده دا نکریه که ویستاوال بو سال اندهاتی یا بردوام بید. مرچین سال کادیا بردوام بید بس یا گرنگتر او راسپار دید وی کنفرانسی بو سال دهاتی که ببینه پروژه و بینه جبجه کرن امیدوارین اگر هندک شوان راسپار دا اگر پشتی 10 سال دیش جبجه بکن از بارد کم دی خدمت که باش بو روشنبیری کردی و نماز زبان کردی کردن. حالا پنجان جلادت گرینگی بیزارو کن جدایو. ویستاوال بداوی هات. لیمیر جلادت بدرخان ده هزرو فکرین آماده بویان دا بداوی نهاتیه. بلکو دیسان به هندک پارتوکین دیان لسرجیانوی هبونا خود دیار کرد. نالین برواری رو داو. دهوک. جلادت بدرخان دقادا كلتور و ادبياتا كرديدا وك جوتكارك زويكي جوت بكا خبتي و ببرهم و خباتين خوا بو يك جبن جهدارين ادبياتا كردي يا همدم جلادت بدرخان هین دقوناخه که بچوک آتمن خودا بگاو ما در بدر و کوچبر ببا ده سالا 1930 دا لشامه هیوری و دست بتیکوشینه که ولاتی و ادبی کر جلادت زمانزانکی مزن بو جغینی زمان کردی وی بیتری 7 زمان دنجی زانی بو یکش دستکفتین وی ین هری بر بچاف چیکرنا الفابیا کردی یا لاتینی بو و دانینا ریزمانکی کو نوسرین کرد خو بسپیرنوی و بکار بینن تەوی هەنکێ ماسیان لێ ئەم دکارن بێژن کو جەلادەت بەvê خەباتا خوا هیمێ ڕێنویسا کورمانجی یا مۆدێرن دانی هەروەها جەلادەت هەن کۆڤارên کوردی یên ئاست بلند û hêja damizrandin û weşandin nexasim kۆvarên hawar û ronahiyê ku bi sirnivîskariya wî derketin û piraniya ronakbîrên Kurd ên wê demê li dora xwe civandin. جەلادەت gelek berhemên giranbûha li pey xwe hiştin wek rêzana elfabaya Kurdî, rûpelna elfabeyê, nimêja êzdiyan bi dîbaca wî, mektûbek ji Mistefa Kemal ra, gramêra zimanê Kurdmancî, tevî rojê lîsko û gelek berhemên din. Celadet Bedirxan hestiyar û dilnazik jî bû û komek helbestên klasîk û nûjen ên balkêş nivîsandin. Celadet Kuşbotan û Kurdistanê hatibû surgûnkirin û dûrkirin herdem di nav agirê bêrîkirina welêt de dişewitî. Di bêriya botanê de Celadet wiha dibêje: Ka westanî, ka qesara, ka kanî. برخدانا کردان چاوا گهشت ایرو بخیر و خیراتا کیجان قهرمانان کرد نهل سر پیانه
گلو کرد لسر پیان به چه گریدای هفن آنگو یکو کردین ایزدی مسلمان علوی زردشتی مسیحی جهو سوسیالیست لهمبر خوین میجان دکه یک چیه؟ بگمان زمان کردیه خورتکی نزان لبرخدار و دلپاک گوتو با آپ موسا ما اف دوزا کردان جه صفر آنی و درجه آپ موسا جه گوته ما جه کیمک آنی درجه صفره گلو اوین دوزا ما جه کیمک آنی نه و درجه کی نه اموان چند نازدکن گلو دولتین خوین میج لولاتی ما چما عین ظلم زور دستی بسر پرانی مسلمانان علویان سوسیالیستان ایزدیان زردشتیان مسیحیان و هر وکدن تینه بگومان جبر کو به کلتور عادتین خواه گریداینه آنگو بچاند خواه گریداینه گلو یاکو و گریدانو دلسوزی اثبات دکه چیه؟ بگومان زمان کردیه گل آزادی خواز کرد برخدارن کرد جکنگ و دبینون کو هبونا زمان کردی هبونا کردانه تو نبونا زمان کردی تو نبونا کردانه او 3-4 سالن herkes ji bo yekîtiya Kurdan digeriya li rêyan gotin divê tev Kurd bibin zerdeştî hinekan lê xeyalperestî bû ew hinekan gotin divê tev Kurd bibin fillah an ji nizanim çi lê ji rastiyê dûr bû ew hinekan gotin yekîtiya Kurdan û Îraniyan li ser esasê aryanîzmê lazim e hineka gotin yekîtiya Kurdan û cihûyan her kesê tiştek gotibû wan hinekan hizrên wek henekan ji rastiyê dûr pêşkêş dikirin lê kesek hebû ku ta 1932 dermanê Kurdan ji salên 1600 anîbûn li gel dil û mejiyê xwe bi zanistê hêra bû û danîbû dermanxaneya Kurdewar ew kî bû derman çi bû ew kî bû ku beriya 69 salan dermanê yekîtî û azadiyê dîtiye û ev 3-4 salan hêj em nûvî dermanî naz dikin ew Celadet Elî Bedirxan bû neviyê Mîr Bedirxanî bû gelo hûn dizanin dermanê ku wî ji bo we û azadiya we daniye dermanxaneya Kurdewar çi bû bêguman ew zimanê Kurdî bû ango zimanê we bû Kurdên nû Kurd nû nîşana dilsoziya we axaftina bi zimanê Kurdî ye heya ku hûn di jiyana xwe de bi Kurdî neaxivin bizanin ku hûn xiyanetê li pêşiyên xwe dikin zimanê Kurdî ji dapîra we ya bimbarek ji dayîka we ya şîrê helal daye we ji bavê we yê jiyanê xwe qurbanê hebûna we kiriye êmanete xiyanetê li êmanetê xwe nekin bi Kurdî baxivin bi Kurdî binivîsin bi Kurdî bixwînin بله او کسی بریا 69 سالان خواگهاندی سال 1600 خو آویتی درگه احمد خانی و درمان می کردواری یکیتی و آزادی کردان چه کریه کی بو او جلادت علی بدرخان بو وی ناوی جبیر نکن جلادت علی بدرخان از پر حیری مکو شوان پروری لسر جلادتی ستران نگوتنه چه نکرنه چه ما شوان از پشتی چند پیوان سبب آوی جوره روحنی بکم بخیره خباتین جلادت زمان کرد هنده پیشکتیه یکم جار وی کتباره زمان کردی نویساندیه گلو جلادت کیه او چیه لامریکا دی کتبا درسی یا انوورسیته هاروارد ده پروفسور ایزادی دبیجه جلادت جمالباتا بدرخانیانه جبنمال بابکی شورش بانه بابکی برای 1200 سالان جنگ آزادی جبو گلین مپیک آنی ناو مالباتا وان باته بو ناو بوهتان و بهتینان جوی ناوی پیدا بونه مالباتا وی دولتا مروانی آوا کربونو پشتر ناو گوهرینو کرن دولتا روزهاکی او لداوی ناو بو بوتان آنگو بدرخانی و دولتا کردان 864 سالان خالصر پیان گرت بو بله و دولتا کردان 864 سالان خال سر بیان گرت بو این کد بیجن اف 2000 سالان کرد بن دست و اقصیرن از وی پیوی 864 جاران دکم دیاریوان پیو اوه وی دولتا کردان 864 سالان خال سر بیان گرت بو بلی نو کرد نو
او پروفسور aynı wiha dibêje. Pirtika wî ji pirtika dersê ya Üniversite Harvardê ya ku di cîhanê de mezintirîn üniversite yek jê ev e. Lêbelê li dawiyê bapîrê wî Bedirxan Begî sala 1842 botan ji otonomiyê dîsa kir dewlet. Piştî çend salan Osmanlî vê azadiya Kurdan têk dibe, komkujiyê li Kurdan dike. Lewma malbata Qiralê Kurdan Mişextî Stenbolê dibe. Celadet 1893 li Stenbolê tê dinê. Bavê wî Emin Elî Bedirxan Bek müfettîşê Mehkemeya Stenbolê bû. Ji ber ku çivîna wî ya Kurdistanê qedexe bû, ne serbest bû, ji bo pêşketin û kurdewariya zaroyên xwe dengbêj, çîrokbêj û seydayên Kurdî ta ji Kurdistanê anîbûn Stenbolê. Wê demê rêyeka pir dirêj bû. Ez dibêjim ta ji ber ku wê demê ji Stenbolê ta Kurdistanê rêyeka pir dirêj bû û dirêj dikêşe. Belê, ez pirsekê ji we bikim. Derfet û îmkanên we pirin ji bo elimîna Kurdî, pêşxistina Kurdî. Gelo hûn tiştekê dikin ji bo pêşvebirina ziman û çanda xwe? Gelo hûn pirtir bi kîjan zimanî de axibin? Deme 1925 Şeyx Saîdî serhildan kiriye Celadet Elî Bedirxan bi dizikî diçe Kurdistanê lê serjorvegeriya bû. Ji ber ku Kurd têk çûbûn. 1927 Kurd li agirî serhildanê pêk tînin dîsa. Diçe wir pêşkêşiya berxwedana şeref û azadiyê dike. Lê dewletên Tirkiye û Îranê xwe dikin yek û wan Kurdan têk dibin. Celadet Elî Bedirxan hê sîr dibe. Ji ber ku Kurdan jê re pir hez dikir, Îranî nevêriyan wî bikujin. Gotinê bibe zimanzanê Farsî, qebûl nekir. Gotinê bibe xebatkarê karên derveyî yên Îranê, dîsa qebûl nekir. Gelo derdê vî camêrî çi bû? Bi tenê kurdewarî û zimanê Kurdî diviya wî. Neqşe li we ji guhdarên hêja. Celadet Bedirxanê hêsîr teslîmî Fransayê kirin. Fransayê ew bir Şamê, gotê nebe ku tu biçî nav Kurdan de. Nebe ku tu xwe nêzî sînorê Tirkiyeyê bikî, ji ber ku ji bo te qedexe ye. Lê ew dilsozê gelê xwe bû, şîrhelal bû, zana û jîrek bû. û li wê derê biryarek da û wiha got. Milletên bindest heyîna xwe ji serdestên xwe bi du tiştan, bi qeweta du çekan diparêzin. Dîn yek, ziman dudu. Li heger dînê milletên serdest û bindest yek be, hingê çek dimîne yek, ew ji ziman e. Ji bo Kurdî alfabeya Latînî çêkir û bi wê alfabeyê kovara hawarê derxist. Kovar çi ye? Tirk dibêjinê dergî, Erebî dibêjinê cerîde. Kovar ew e. Belê, Celadetî kovara hawarê bi alfabeyakan nû çap kir. Ji bo çapkirinê nivîskar lazim bûn. Gelo wê demê li Sûriye di nivîskaran ji ku ve peyda bike? Di çeba hevalê Şeyx Mus. Şeyx Mus hêj xortekî sih salî bû. Gelek welat parêz bû. Dilê wî ji bo Kurdîniyê dişewitî. Got, Şeyx Musê hêja, ka were bi Kurdî binivîse, zanûnê helbestên xwe Kurdperweriya xwe li rihê Kurdan biçîne. Ez ê ji bo pêşketina te bibim arîkar. Ev xortê ku navê wî Şeyx Mus dinivîse û bi navê Cegerxwîn navdar dibe. Dibe kaniya stranên şivanperwerî û gelek hunermendên din. Şiirên wî dibe quweta berxwedana me. Lêbelê guhdarên hêja min gotibû ecêbiye ku şivanperwerê heya niha li ser Celadetî stran çê nekirine, stranek jî çê nekiriye, ev ecêbiye, êdî we ji sebeba vê ecêbiya min zanî. Pişt re diçeba Osman Sabrî. Ew hêj xortekî 27 salî ye, destê wî digire pêş diêxe. Nûreddîn Zaza û Qedrîcanî jê dide milê xwe, xebateka pir serkeftî dikin. Ji 1932 heya 1943 47 hejmarên kovarê çap kirin. Piştî kovar tê girtin, bi kovara ronahî dest pê dike. Hingê birayê wî Kamranî jî li Lubnanê kovara roja nû derdixist. Piraniya nivîsan yê Celadet Bedirxanî bûn. Çima yên wî? Ji ber ku kesên ku bi Kurdî binivîsin pir kêm bûn. Wî bi gelek navên cida, nivîsên cida dinivîsandin. Hinek navên wî yên cida evin.
گهدارنا از جوان نها چند ناوان ببیجم هندکارن هندنجه لیکولین بکن بزانن کات چنه دبا که هم وان ناوان جخارا بکن ناوین سر فیسبوک و سر مسنجر جخارا بکن ناس ناف آنکو نیکنیم ام دبیجین بله و دمه دکوواره ده جلادت بدرخان سوه سی ناف بکارد آنین هنگ جوان اون نیروان هرکل خبرگوهیز سترامبیج جیلیان ستراموان شیرت بیش چیروک بیش شافگر سیدای گروک مموسته گروک بشار سگمان جمشید دیافرزو نوین دلستان شبستان جسهان زیده تر ناوین جدا کردان و دمه گلک آلیکاریا سوریه گربون کو به دولت که آزاد وکر شهر فرانسه گرن 1946 فرانسا سوریه درکت دما فرانسا درکت سوریه بخواسته کو پشتوانی ترکیه زمان کردی قدخه کر ایدی دستور ندا کو کردی بهتن ویساندن دولت ترکان دست دانی بون سر مال و ملکین بدرخانیان گلک فقیر مابون لو ما ده 1905 ده پرزگرکن اکونومیک ین جلادت علی بدرخانی دست پیدکن ایدی خباتن وی آسید بن لو ما 1905 ده پرزگرکن اکونومیک وی و خباتن وی آسیدکن او جبو کار زیرعت دچا گنده حاجانه اف گند لشامیه جبو آفدانا بامبوی لور بیرکی مزن کولا و ناوی وی بیره گربو بیرا قدره جلادت رومانک به ناوی بیرا قدره نویساند بو لی تمام نکربو پشتی مرناوی محمد اوزون وی رومانه بدست دخه او جوی رومانه یکا نو چیدکه کاچاوا احمد خانی جدستانا مم آلان یا 2000 سالی مموزین چیکریه بله و جدید کو جلادت بدرخان مروفکی گلک جهاتی و گیرهاتیه رسمی وی به دیوار مالا من بهیه لکیلک احمد خانیه از وی صحبتی بگوتنه که جلادت بدرخانی خلاص بکم وی گوتنه بکن گستیل که تلیا خواه آنجه گوهار که گوه خواه مال خراب نو گرو عیبه شرمه فهیته آن هین زمان خواه ببن آن نبیجن ام کردن به زمان کردیتی جمره نترومته جمره رورشیه که گرانه میر زمان و روشنبیری کردی یا رسن آفرینر تیپین کردی لاتینی میر جلادت بدرخان ایرو همه بحثا خبات و تکوشی ناوید برگل و چاندا کردی ده بکن دخلک کنودش برنامه دوربین به اسپونسری مدیایی یا جای گرمنج پشتی گو بدرخانیان دولت که بهیز دورا بوتان آوا کرن عثمانیان شر وان کرن حتی وشکاندن میر بدرخان سرگون کرن نفی کرن استنبوله و پشترجی او سرگونی جزیرات کرید کرن حتی داوی اتمنه خوا سلطان عبدالحمید ری داید که وگر شامی و جان خواه داوی لور بکا حتی گود سال 1886 دا وفات کر لی سلطان عثمانی ری ندا کرنوی گو وگرن وار باو کالین خواه پرانی اوان کرن حاکم والی پاشا لی لدروی ولاتوان دا کوج شر و بلاوان خلاص با وی هنگی امین عالی پاراوی بو حاکم اجزای استانبوله و دوی هنگی دا خودی کرک دای دا ناوی وی کر جلادت آنگو صبر و سامان سال 1893 دا جبر کو پر بهوی بو گوجوه تنگی اخلاص ببن و روژه که وگرن ولاتین خواه لی مخابن او هیوین وی پیرچون گوره و نگهان سری لی کره وی جلادت او هیوی باو کالین خواه بخواه هل گرتن و دبروان دا خباتی کر حتا روژه داویج تمنی خواه میر جلادت سال 1914 دا دا انیا قفقاس دا بجداری د شر جهان یکمین دکر حتی گوگها تبریز و باکو د سال 1919 دا او برای خود دکتور کامیران اکرم جمیل پاشا و فایق توفیق سلیمانی دگل نویل انگلیزی لکردستان باکور گریان دا کو داخوازه گلین کرد ناس بکن بری کو پیمانا سیوره بیمور کرن د نوورا حوالبندان و دولت عثمانی دا د سال 1922 دا مصطفی کمال باشا فرمانک درانی بکشتن و سرگون کرنا مالباتا بدرخانیان بولو ترکیه لشونه خواشتن و بشار ولاد دنیای کتن حتی کو او براین خوال المانیا بجی واد بون
و باوی امین عالی و برای مزن سوریا چونا مصر لباجار قاهره و الالمانیا خوندنا خود یاسای دا بربسری و دست بخوندنا دکتورای کر لی دما کو بهیست شورشا شیخ سعید پیرانی دست بکریا دجه دا خوندنا خول رخکی هشت و خوب شورش وگهاند لی مخابن او شورش ند دم و چاخا خدا دست بکر و داوی به هویتی هات پرچخاندن میر جلادت جارکدن وگریا آلمانیا د سال 1927 دا میر جلادت و ممدوح سلیم بکوانلی به آلیکاریا ارمنیان کوملا خویبون للبنان دا مزراندن و بجداریا گلک ولاد پریز و سروکن اشیرین مزند کردستان دا د سال 1929 1930 دا خو آماده کرن جشورشا آگری را کو جسینور سوریای ریچی ترکان بکن باو جنسر مردین مدیاد جزیر و اورفای بکن دا کو آکام ارتشا ترکان جسر شورشوان آگری سفک ببا لی صد مخابن وکا کو میر جلادت و حوالین خود خواستن بوان را نچو سری جبر کو هنگ آغا و بگین بن خطه خواب خواه جهف نرازی بون و شر هفت کرن و جبولو میر جلادت جنچاری خواب بشورش آگری وگهاند دا کو دشر دا لکلکا احسان نوری پاشا شر بکا لی دیسا او شورش بدست ترکان هات قرمچاندن و سروکن ویج نچاری خوال ایران گرتن و میر جلادت بدرخان جیر گلوان بو لطهران میر جلادت به شاه رضا پهلوی را رونشت و دوزا آلیکاریان کردان لیکر لی شاه رضا خونه دابر تو تشتی کو خدا بر کو میر جلادت بیاوی بکا و ببا شالیاره کی بکیفا خواه لدولتک اوروپی لی میر جلادت بیاوی نکر و پهلوی جی اوبدار زوره جتخوب ایران درانی و بروی دا عراقی دوی چاخه دل عراق انگلیزان شر کردان کر دما کو انگلیزان بهیست کو میر جلادت البغدایا ریتانگی جره چکرن دا کوش عراق درکبا جبر کو میر جلادت بدرخان دوی دمیدا وک سمبول کی بو جنتویا کردرا و داویج نچاری میر جلادت عراق درکت و دیس خود سوریای گرت پشتی شکاندنا شورش ارارات د سال 1930 دا پرانیان سرکشن شورش و اندامن کوملای خویبون خلناف کردن سوریای گرتن لسر دخوازا کمالیستان حکومت فرانسی یا کود سوریای د دستهلات بو پرانیا وان لهنگن شورش ولاباتن کوملای خویبون جبر سینور ترکیه و مدور خستن اول شامه جواندن دا کو دوری خوبن ترکیه بن هنگ میر جلادت یک جوان بو د سال 1931 دا به سروکن ایل و عشیرن کردان را به شیخ ملا و پولاد پریزان را کوملک دا مزراندن بناو جوات آلیکاری اجبو کردن بلنگاز لجزیره هنگ سروک جوات الشامه دکتور احمد نافذ زازا بو و الباجار حسک حسن حاجو بو جبر گلک سدمان او جوات پوچ درکت و میر بهیوی بو میر رابو ریکنو دا برخوا خواست به پینوسا خوا آزادی از زمان خوا بلند بکا و به تنا خوا کووارک به زمان کردی تیپین لاتینی دناف کردان دا وشاند بوی الفابه لاتینی یا کج سال 1919 دا پیو مجول بو و ها د 15 هیوا 50 سال 1932 دا جمارا پیشینج کووارا خوا هوار لشامه چاپ کر و دناف کرد و بیانیان دا بلاف کر دگل کووارا هوار را دروجا یک هیوا 4 سال 1942 دا شامه میر جلادت کوواره کدن بناوه روناهی خورو بکردی لاتینی چاپ و بلاف کر 28 هجمار جوه کوواره هاتن چاپ کرن و بلاف کرن میر جلادت به بهتری 15 آوان دوان هر دو کووارن خود دنویساند جبر کو کس نویسکار کم بون و ندخواست گو بیانی زانبن کو او بتنیا میر جلادت جبلی زمان کردی به 7 زمان دنجی زانی بون ترکی عربی فارسی انگلیزی فرانسی یونانی و آلمانی جبلی کوواران گلک برهمن میر جلادت دنجی هبون وکا فرهنگ و پرتوکن و دیروکی و هلبست د سال 1935 دا میر جلادت زوجیا و کبانیا وی روشن خانم بدرخان بو جزواج وان کور و کچک لوان زیده بو کور ناوی وی جمشیدا و کجی ناوی وی سینم خانه پشتی کو فرانسی سوریه جلی بونا د سال 1946 دا اف ریکن روزنامه‌وانی لبر میر جلادت هات نگرتن زمان کردی قدغه بویا و هن بهن روشا میر جلادت یا بوریج بر خرابتر دوا د سال 1950 دا جنچاری راضی بو کو بحوال خوینه چیره را حسین بکیبش و مالباتا خطاب را پمبو بچینل گنده حجان نزیکی شامه بنوی جوی پمبویرا بیره کولا کاروی مابو چاونریا کارکرین افدانا پمبو دا کوب حوالین خورا روسپی درکوا ولسر وی بیرجی گلک جاران دروشا خودت پونیجی و دگوت از لکو جنانی و افدانا پمبو لکو دیارا اوه قدر من د 15 و 70 سال 1951 دا میر جلادت کتوی بیره دا و چو بردلووانی خوده
کۆڕۆژە ئیرۆ ناوێوی وەک ستێرکەکە گەشت دا زمانی کوردستانێدا دچرسە. کەچا میر جەلادەت سینەمخان بەدرخان لە هەولێرێ دبینە و بەریدەمەکێ من دۆکۆمنتێک لەسەر ئامادە کرد. نێزیک زێ بەلاو بکەم. کام تەفدە پارچەیەکێ جێ بینن بێ دایە سینەم چل سەر باوێ خۆت بێژە. کۆڤارە ڕۆناهی گەلک ڕسم تێدا هەبوون نەوەک هاوار. بابۆ دخواست رسمێ کووردا دەینە. ئەزوو جەمشید مەژێرە گوت چما ئەمژی کوردن چما ڕسمێمە تو دەیدانی یا ڕسمێمە دانی ناو ڕۆناهی بێ. داویێژی ئەگەرە ڤیدیۆیم زمانی کوردی بلێەوە بن ژبێر نەکەن بەشدار بن دە کەناڵا یوتیوبێدا و vê vîdyoyê belavkin di nav hevalê xwe de ji bo ev zanyarî bigihna bêhterê xelkê û bimênin dixweşiyê de. لە جوولەمێرگ و چوونە لە ئالێ ورمێ و ئاتنە ئەو مۆنتیقە و چەنگین بوو نەما یاوی کومە لە ئاشووری خستە بێ ئەو نەڕاستە قائدێکی لیدەرێکی لەشکری عێراق کوردە حکوومەتی مرکزی دەوڵەتی مرکزی و مەلیغازی ویشاندیە بۆ شەڕێوان ئەوە لەسەر کووردا حسێب ناکرێت لا حساب كانوا جانا حساب تكن اي بدر خان باشا دو آلية آلي كي در بو مسيحي چش بيجون عيسائي يا فلا بفلا را باش بويا آلية ديني ري كنيسة وان ديري وان دوستي كشيش يا قشي وان بويا اذا خوياك كو بدر خان پاشا جی آلی لەگەڵ وان باش بووە بەس مەسئلە نەستۆری مەسئلەیەکی دنە لەبەروی دەبێ بەهێدی بە ئالیە دۆستانی لەگەڵ ئەو ئاشووری سووریا کومە هەیە لە عێراق نەپڕن حتا بێژی ئەم بەحسا فیدرالی دکەین کورد دیفاکتۆ تشتێکی فیدرالی مە هەیە کۆ نەهەمی کوردستانە گەلش دۆسادیژی هەیە دەبێ بێتە سەر ئەو فیدرالیە کوردستان کورد دکارەیە و هەیە بەس ئەو دکارن فیدرالیژی بدەینەوان لەکوێ بەڵام ئیدارەیە خۆ لە هەندێک منتیقە ئیدارەیەوان حەقەوان هەیە دەبستانەوان مەکتەباوان شقاس شاگردێوان هەبەت شایبێ حەقەوان هەیە يعني حقي أوجي ديارة مەژی دیارە ئی عەرەبژی دیارە ئی تورکمانژی دیارە چقاس دکارن بکەن ئەم لەگەڵ تورکمانژی ئەو دانوستاندنەیە تورکمان گەلێک هەنەوە بمەرانە بەس تورانیژی هەنە هەمی ئەف مانتیقە بەی عوسمانیا زانن بەی تورک زانن ڕێ بدەن بەڵام نابە چقاس ئینی توانایەوان هەیە و بکەن یانی ئەجا لەبەروی ئەس باوەڕم نابە بەدرخان پاشا نە ئەم نە برایان مێ ئاشووری و نەستوری بە دوژمنێ فەڵەدانن مەگوت فەڵە باشقەیە ئەو نەستوری کو دخواستن بێنە جزیرە حکومی جزیرە بگرن تشتێکی دنە تشتێنە پسپۆرên dîrokî yên rojhilatî jî behsa bûyera nastûrî û mîrbedirxan dikin. Evan pisporan û pisporên Kurd jî di yek noqtekî de hemfikirin ku ew qewmandina ha pîlanên Osmanî û rojavayiya bû. Ji bilê meselên siyasî, Ewropî belkî îro jî xwe ji bin bandora nawendên ayînî an olî xelas nekirine. Di ewan deman de heta piştî wê demê heya salên 1905 jî
xebatên olî yên Rojavayîya ne tenha di Kurdistan da di gelek welatên din da jî berdewam bû. میر بەدرخان و نەستوری پەیوەندیاوان گەلێک بە هەڤڕا باش بوو. تو کێشە، تو مشکلە، تو ئارێشە تو نەبوو. بەس وەک ڕوش هەڵات ناسێن کریستیان یان ئەوروپی بخۆژی پەرتووکی خۆدا باز دەکەن، دەبێت کو ئەف شەڕێ بەدرخان دژی نەستوریە پیلانێک بوو، پیلانێک بریتانی بوو، دەوڵەتە بریتانیا یا ئینگلیستان ئەو وان پیلانەکولو چێکرد و گەل عوسمانیە پیلانەکولو ji bo بەدرخان و نەستوری لە هەفخن. گوتن هەیە دەبێژن ku بەدرخان 500 خۆرتێ کورد و فڵە کریستیان دەست نیشان کردبوون ji bo wana bişîne Ewropa û hineka bişîne Rûsya herin bixwînin. Dema dewleta Osmanî pê hesiya gelek tirsiya. Gav me tirsiyek mezin ser dewleta Osmanî 500 xortê Kurda biçin Ewropa û Rûsya wa dera bixwînin. Hinek dibe hinek ji wan çûbûn jî. Mezinê Kristyan û çaxî rabû elan kir ev tişte. Ev tişte nihênî bû. Wextê elan kir Ingilistanê ew têveda. Wextê elan kir û dewleta Osmanî hemû rê û rêbar Bedirxan girtin. Naşin ev xwendevan herin derve. Bedirxan gele aciz bû çaxî. û herwiha jî Kristiyana ew bac nema dida. Kristyan hatin xapandin. Hatin xapandin ji aliyê hêzên mezin. Wextê şer çêbû jî Bedirxan ew şer nedixwest. Bes çêbû. Bes pişt re niha em ê baz bikin ku çawa pêwendiya Bedirxan bi Kristyanan re herma xweş û baş. Di bingeha xwe de nastûrî bêhtir di nav sînorên mîrgeha Hekariyên da bû. Bes em nizanin ew qewmandina mabeyna Mîrbedirxan û Nastûriyan boçi di mabeyna Mîr Nûrullah û wan da neqewmî bû. Belkî ji ber peymana pîroz an jî ka qeweta Mîr Nûrullah negîştibû wan. Em nizanin. Geliyê tiyare ku di bingeha xwe de rexekî file bûn û rexê din jî Nastûrî bûn. Ev gelî ji bin colemêrgê dest pê dike û heya ji qeza çelê derbas dibe. Texmînî ji 6 kilometreyî zêdetir e. Nüfusa Nastûriyan jî ne gelek zêde bû ku ew qas Mîrbedirxan li ber çavê xwe mezin bike. Em di evê babetê de cardin li pisporan guhdarî bikin. طبعا ئاشکرایە کە میر بەدرخان پاشا یەکەم میر نیشتنی کوردان بوو دەیویست دەوڵەتەشی کوردی سەر بەخۆ دامەزرێنی لە ئەو پایتەختەوەی جزیرێ بۆتان بی. پەیوەندیە میرێت بۆتان یعنی میر بەدرخان و پێشی میر بەدرخان یعنی چ مشکلە تاریخ چجار مێژوو یان دیرۆک چ چجار باسێ مشکلێکی نەکردیە لە بینی میرنشینی بۆتان و نەستۆریان. نەستۆری ڕعایە میری بوون یعنی هاوڵاتیە میری جزیری بۆتان بوون واجیباتی خۆ ئەرکێ خۆ هەموو جێبەجێیان دەکرد بەرامبەری میری و حتا هەندێک مێژونووس هەنا یا مێژوناس هەنا دەبێژن هەمە نەستۆری بەڕێگەز کوردن یعنی نە مجرد دینیوان مختلفە دەگەل کوردێت مسلمان بەڕێگەز کوردن لەبەر هەندێ لە ساڵی 1942 چ مشکلە نەبوو بەڵام ئەوی مشکلەی کرد ئەوی مشکلەی پەیدا کرد ئەوی مشکلەی خولقاند لە مابینی میری بۆتان بەدرخان پاشای بۆتانی و مابینی نەستۆری بەڕاستی بەعثاتی تەبشیری بوون بەعثات یعنی ئەرسالیاتی تەبشیری
ئەرسالیانی تەبشیری ئەوان لە بینی خۆیان منافەسەکیان هەبوو کە مەسیحیەت کوردستانی کەسب بکەن، یەک بۆ لای کاتۆلیک، گێدی بۆ لای پرۆتستانت، ئەو سەرۆکێت بەعثێت تەبشیری ئەوان نەستۆریان تەشجیع کرد، نەستۆریان هاندا، نەستۆریان تەحریض کرد کە ببنە دژمنی میر بەدرخانی و یەکەم ئەوە بوو کە باجی نەدەنە میر بەدرخانی، باجی نەدەنە میرنشینی بۆڵان. طبعا باجیش یەک لە نەوع لە ئەنواعی سیادە، ئەگە میرنشین یەک ممتەنەعبی باجی نەدا وەکەنەما ئەوە تەمەڕودە لەسەر میر نیشنی. و لێرەش دەبی ئەمە لە بیر نەکەین کە میر بەدرخان دەیویست دەوڵەتێکی کوردی مەزن دامزرێن لە منتەقەی. لێرە دەوڵەی عوسمانی بوو دژمنی میر بەدرخانی و دووەلی ئەوروپیش عینەن بوونە دژمنی بەدرخانی و قونسڵی بریتانی ئەوی مەقەرەوی لە میسل بوو و دەورێکی مەزنی هەبوو بۆ تەحریکی بریتانیا و دەوڵەی عوسمانی لەسەر بەدرخان پاشای بە حەنجەتی کە میر بەدرخان ئەڵتیهادی مەسیحیان دەکا و بەداخەوە طبعا تشتی وها نەبوو و هەروەها دەوڵەی عوسمانی نەگەل بریتانیای نەگەل حتا فەڕەنسایشیان بە پلانێکی دوور و درێژ بەدرخان پاشای میری بۆتان ینی میرنشین بۆتان تەمام بکەن یان نێرن، ئەویش لە هاوینێ ساڵی 1847. ڕاکردنە میرگەهێن کوردستان بوو هەدەفێکی بنگەهین بۆ دەوڵەتە عوسمانی. سەدەمێ پەیداکردنە ئالۆزیە مابینە ناستوری و میر بەدرخانژی ئەو بوو. لە دیرۆکێدا زۆر سەدەمێن بچووک هەنە کە ئەنجامێن نێینی ڕوودانێ. مەسەلا باجنەدانە ناستوریان نابێ سەدەم بۆ شەرژی. دەوردا بەلکی بپەیوەندی ئەو مەسەلە چارەسەرژی دەبوو. لێ هەند پسپۆر دەوێ بابەتێدا دەبێژن کە میر بەدرخان زلامên xwe hinartiye bo nastûriyan û li ser evê meselê axeftine. Lê bersiva ku Mîr Bedirxan standibû neyînî bû. میر بەدرخان هەرچەندە چجارە dijî dewleta Esmanî nerasta bî, lê dewleta Esmanî demê ku Mîr Bedirxan neçar bî ya yasayekê biçespînê li ser devrûberê bin deshilatewî taybetî ser Astûriya ku diviya bacê nedene mîrî neçar bî hêzê bikarbînît, ev tişte derfet zanî û dîv daxwasa komisyonê dewletî konsulê Fransî, İngilîzî, taybetî İngilîzî ewane rol hebû ku daxwazê sultanî bikin ew hêrişa bike ser mîrê Kurda. Dewleta Esmanî ev tişte zûr pêxweş bî berhindê leşkerê Osman Paşa hat bû Cizîrê.
پڕیە ڕۆژهێڵاتە ناوین ویژی دگەل برای خۆ دەستپێکە هەوارێدا بەشداری بنویسێن خۆ هەوارێ دەکریە دە ساڵە چل و دواندا لە بەیروتێ کۆبارێک بناوێ ڕۆژان و یەکێ نیسانە 1942 وەشاندی ئەو ڕۆژان و بە فەڕەنسی و کوردی بوو کوردیالاتی دگەل وێنە ساڵە چلوسیاندا دکتۆر کامیران بەدرخان مە دبستانێک لە بەیروودێژ کوردێن مەهجر ڕابەکریە لە تاخە زقاق بڵاتە لە بەیروتی کورددانین گۆوەرن فێری زمانی کوردی ببن ئەو دەعلەمان زمانی کوردی هەمژی مامورتی کریە بە حکوومەتە فەڕەنسیرە ji بۆ ئابووریا خۆش بۆ خواردنا خۆنی ڕۆژانە وێ هەنگێدەژی ئێزگەیەک رادیۆ vekiriye bi navê radya Rojhilatê bi zimanê Kurdî hingê rehmetiyê Doktor Nûreddîn Zaza jî wek bêjerkî bû wek spîkerkî bû di wê îzgeyê de kar kiriye û Doktor Kamiran Bedirxan çîrokên Kurdî helbestên Kurdî folklorê Kurdî di wê kovarê wî êzgeyê de digot digel wê nadî jî Kamiran mîrê Doktor Kamiran Bedirxan sala çilûsiyan de کو ڕۆژنامەیەکەن و وەک زێدەبوونا ڕۆژان و بناوێ ستێر سێ هەژمار دەرخستنە خوڕ و بە کوردی دوێ ڕۆژنامەیە ستێردە ڕەحمەتی ئۆسمان سەبری پێرە بەشداری نویساندنێت کریە مستەفا ئەحمەد بۆڵی بەشداری پێرە کریە مەلە هادی ئەو مەلە عەبدولهادی ئەز ناس ناکەم بێکیە ویژی نویسێن ویژی پەڕن و گوڕن ڕۆژان و ستێرد لەگۆڕ ڕەوشەنخان میرجەلادەت و کاموران و سورەیا بەدرخان di destpêka tevgera Şêx Saîdê Pîran da hatibûn Beyrûd. Belkî jî babet alîkarî danana evê bizavê ye. Lê heya xwe bi rê dixin tevger têk diçe. دوامین جار میر کاموران و میر جلادت و زور روشنبیرین کرد هر وکی مالباتا جمیل پاشا و مندوح سلیم بگو حمزه بگی مکسی ده سال 1927 دا خویبون دامزراندن. به بریارا خویبون احسان نوری پاشا تی تاین کرن با شورشا آگیری. لیبله جبرکو مبحث شورشا آگیری di beşê mîrceladet da kiribû em ê li ser şorişê zêde nerawestin. Sala 1931 dema rawestana şerre û îdî şerê germ namîne. Bes xebata Mîr Kamuran û Celadet berdewam e. Dema weşana hawar, Mîr Kamuran yek ji nivîsarên hawarê ye û serekî ye. Ji ber ku Kamuran Bedirxan زێدە دەچە ئەوروپا و تێ گرانیە بار لەسەر ملێن جەلادەت بەدرخانەیە. پشتیویژ زەڤڕێن سووریە لە سووریە دەست بکارێن زمان و ئەدەبیاتا کوردی زمانی کوردی نوژەن کردن ئەینی وەختێدا بزانە هۆی بوونێدانین خۆی بوونێدا کو جارێک دن شۆڕەشا کوردی کوردستانە باکوور بە پشتیوانیا ئەرمەنیا organize bikin. Kurdur da ister neketin giraniya xu ve çağı tabi İhsan Nuri Paşa. Beşeki tarihi haya veceye. Ev çağı giraniya xudan ser nukirna zmane Kurdi, nivîsîna zmane Kurdi, nûjen kirna edebiyata Kurdi. O dest bi kovara hawarê kirin. Mîr Kamuran Bedirxan ve navê da hem de hawarê da dinivîsî. هم جی هن کتابوکا هن ورگراندنا مثلا هن جوان ورگراندنه وان تفسیر قرآن بو کب کرمانجی بلافت کرن هن هلبستن بودلر ورگراندن چارینین Ömer Xeyyam ورگراندن بلاف کرن o جبر کو پر تازیقا دولتا ترکیه لسر فرانسای هبو demek ki Fransa bu Türkiye narazine ke çuynavani hudude Türkiye qadaxakir جاول شامه بو و پروژه بیروده بو هم کار خود کرد بو جیانا خوبک اوقات و فلان ببام هم جیب کاروبار کردایتی دا مشغول بو دما شر جیهانی دو امین
میرجەلادەت و کاموڕان بە گرانی ڕۆناهی دەردەخن. ڕۆناهی بڕاستی تەورێ ڕەوشەمبیرێن کورد دڤی شەڕیدا چنە بۆ خەلکێ دیار دکن. Di heman salanda Doktor Kamuran û hemû nivîsarên ronahî li diş aniya faşîst cî xwe digirin. Di hemû nivîsînan de bi demokratî tev digerin. Her çi qas ronahî li gor demê tev digere jî bi qiyas hawarê bi ramanên me li paştir e. Ji ber ku naveroka hawarê zêde berfire he. Belkî jî şert û mercên hawar ji aliyên dem û aboriyê de xweştir e. Mirov dikare bêje Kamuran Bedirxan giraniya xebata xwe baxusûs di salên şerê cîhanê yê du emîn de dabû Beyrûdê. Li Beyrûd rojan nû û kovara stêr derxistibû. Xebata wî ya di radyoda jî bêhtir xebatek cuda bû. Lê babeta ronahî, rojanû û stêr zor nêzî hev bûn. Di şerê cîhaniyê dudiya da Fransa destpêkê da ku di şer da şikest Sûriye bin destê Fransayê da bû. Ew Sûriye berê bi hükümeta Vichy yani ev ku alîkarê Almana bi wan re peyvendiya wan hebû. Piştî demekî hereketê de Gaulle dest pê kir. Îja re digotin Fransa azad. Îja Kamuran Beg wê çaxê bi eksê gelek rewşenbîr û evên Ereba ku terafê Almanya nazî helbijartbû. Ewî alîkariya Fransa azad kir. Got ku ev ya bû azadiya hemû mirovahiyê ye ya hemû dünyayê ye. O ji bo alîkariya wan li Beyrûdê rojname Rojanû bi Fransızî û Kurdî o pêra jî stêrk derdiket. Ji bo Kurdê Beyrûdê û Lubnanê agahdar bikin li ser bi zimanê wan agahdar bikin ser pêşveçûna şer. Şer çawa pêşve şer çi dibe û hêvî bidin wan ku evên hêzên hevalbend yani Fransa ser aza Britanya, Amerika ve zora faşizmê bibin. Ew rojname piranî li ser wî ne. Yani hem zimanê Kurdî pêşve birine hem jî alîkariya Fransa serbest kirin. Piştî şer ji bo spasdariya hikûmeta Fransa ewan dawetî Fransayê kirin. Ew hat ku li Fransa ji bo Kurda karê nasandina Kurda pêşve bibe. Berî vî sala 46 da li xwendegeha bilind ya li zanîngeha zimanên rohlatiyên jîndar beşa Kurdî ji bo cara pêşîn hatbû vekirin. Wê beşahan ji bo salekî rahmetî Roger Lescaut derstariya wê derekirin. Roger Lescaut General Rondo vana diplomat û askerên Fransiyê Sûriye bûn ku pisaya Bedirxaniya bûn dostê Kurda ku hînî Kurdî bûn û ku ser zimanê Kurdî li ser folklora Kurdî li ser edebiyata Kurdî gramera Kurdî gelek xebatê wan bûn. Ja Roger Lescaut ji ber ku Fransî bû cara pêşîn profesorê Kurdî wî dest pê kir. Piştî wî Lescaut bû wek dîplomatekî bû sefîr çû. Di çûna wî de Kamuran Bedirxan bû profesorê zimanê Kurdî û ziman û medeniyeta Kurdî li zanîngeha Parîsê. Ez xwazim ji bo neslê niha bêjim ku însanekî ew hin dewelatparêz bû ku wê çaxe ji bo wê beşê pere neddan. Ew got nemihîm ez ê bêheq jî dersê Kurdî bidim heftê da du cara. 17 sal bê ku maaş bistîne li zanîngehê dersên Kurdî da. Piştî wî bû kadro maaşê wî evê wî da. O heta sala heftiyan li wê derê profesör bû. Ber profesoriya xwe da tiştek zanî bû navê mijûlgeha Kurdî bû. Ser navê mijûlgehê yani ew mijûlgeh ew e mijûlgeh malbenda lêkolînên Kurdî ye. Li ser navê wî bültenek derdixistin bi zimanê Fransî. Li ser rewşa Kurda çavpaşeyên Kurdistanê agahdarî belav dikirin bi Fransızî û rojnamevan ra bi rewşenbîra ra peywendî û tiştê wa datanî.
و خباتکی یعنی مهم بود بو برای کردی برای گشتی کردا بدن ناس کریم. میر کاموران بدرخان جارا داوی د سالا 1947 دا بیروده ترک کربو. ایدی و خباتا میر کاموران پشتی سالا 1958 یا دیپلوماتیک و هن کردندن لبیروده بمشینن. میر کاموران پاریسا فرانسای جخورا دکوک بارگه کی علمی، زانستی و دیپلوماتیک. ایدی پرتوکا دنویسه تولی کنفرانسا دبه. یک جی کسایتین که ده سال 1905 دا پیوندین وی لگل میر کاموران هبو برای صالح سادالله. ده اوان سالا دا برای صالح لبریتانیا خواندبانکی کرده. ام جی ببیزن که چه دبیجه. بله من رحمتی میر کامران بک باش ناز دکر لپاریس من لندن دخواند و استقلی خباتا کردیاتی ببوم دکومه لهبون لجنه کردی لأوروبا مکار سیاسی دکر و کومه خوندکار کرد لأوروبا دیسان کار کردیاتی بوم دویره کیرا ما پیوندی لگل رحمتی میر کامران بکی کرن از چند جارا چوما پاریسه بودی تناوی گلک هاری مدکر هین ویگاوی کووارک هبو دگوتنی کردیش بولتین انگلیزی و فرانسی بلاف دکر و گلک کتاب خودانما گلک نویسین كما فايدة جيت كرن دخباتا خدا و دهاتا لندن يجي من لندن جديد جخوا حفتيك بو مهواني من الساوث سي برام باش ديتن هنگي شورشا چاردي تموزي چيبو سیاره مکر رحمتی تچد بیجی که اوه ده کاریگاریک سر دوزا کردی هبت هلبت من گوته بله گلک زانیاری خواستن بیرام دید از چوما روزنامه ویدره مبوی تشت که ده قومین اینان او الساوسي حفتيك تمام كيشا باشن بيرامن باش ديتن كوملاما يا كردي برياردا بجدارية كونفرنس افرو ايشيان القاهرة بكت باورا صالة بينجي وششي ببو وبرياردان مير كامران بك نوينري كردابة وجمن خواستن از بچم باريس مير كامران بك ببينم كو جيبو خازم بناوي كردابة جت قاهرة بو فيدوزي بو في كاري البيرامناز قهشتم باريس بشتي ببابوري جبحري ام درباز بين قهشت ما باريس لويري البيرامنا من ناف نيشاناوي جبير كر از چوما جه مالاوي كو متزاني نيزيكا لويري بري سبيدي بو سبيديك زي من آفرتك جديد آفرتك سبحي بتني قلت قالوا جيب برسم عنا برسم بلكي ناف نشانا مير كاميرا مكي
بزانێت مژی سڵاو لێ کرد ڕۆژ باش پیرەکە گەلک سپەحی وەکم گوتی جلێ نوێ گەلک سپەحی بوون مگوتێ ئەزێل فلان کەسێ دگەڕێم ئەگەر تۆ بشێ بکاری نافنیشانەوەی بدە من ئەوێ گوتم نها ئەوێ کورد من گوتێ بەلێ ڕاست دەرکەت نافنیشەناوی دەزانێت و گوتە من کیڤێ لێ ئەزوی تشتی دەبێژم گولوێرێ ڕەحمەتی میر کامران بەک ناز دکردن و ئەوێ کوردە و ڕەمزێ کووردا بوو بۆ کووردا خەبات دکرد و ناوێوی بە کوردایەتی بەلاو ببوو. مەسەلا ku berê Salah Sadullah dibêje her wekî em jê zanin biryara ku di kombîna bandûng da hatibû dayîn ew e. Di sala 1955 da welatên serbixwe û goya bêlayangir bo sala 1956 biryar didin ku li dij kolonyalîzmê li Kahîre civînek Asyewî û Efrîkî bikin. Mixabin Mîr Kamuran nikarbû tevlî kombînê bibe. Berê Salah Sadullah bi devkî di babet evê konferansê da evan agahdariya dabûme. Lê bo nasînekî zêdetir em cardin guhdariya berê Salah bikin ka Mîr Kamuran kesayetîkî çewa bû. من کتێبێک نویسی بە ئینگلیزی ناوێوێ کوردستان Divided Nation of the Middle East ئانکو کوردستان وڵاتێ پارچەکری لە ڕۆژهەلاتە ناوی ڕەحمەتی پێشەکیەک پێشگوتنێک بۆ وێ کتێبێ نویسی ژخواز باوەڕ دەکەم پێشگوتنە وی ماچێژە کتێبێک گرنگتر بێت گەلک پێشگوتنێک بەرکەتی تازە ڕاست برایەتی یا ملەتێ کورد گەل هەموو ملەتان کوردان دەخواست بخوێنێن و فێر ببن و داک و پێش بکەون ئاکۆ پێشگوتنە گەلک هێژا بوو. Mîr Kamuran di jiyana xwe da nerawestiya bû. Dem demekî nû û bo Kurda pêvajoyekî din dest pê kiribû. Di sala 1958 da Mala Mustafa Barzanî û di sala 1959 da jî hevalên wî yên di sala 1947 da çûbûn Sovyetê zibirî bûn. Abdülkerim Qasım wê Kurda bilî bike û piştî 3 sala şorişa Kurda di sala 1961 da dibin serokatiya Mala Mustafa Barzanî da dest pê bike. Mîr Kamuran wek dîplomat û piştgirê şorişê tevdigere û hemû xebata xwe dide ser şorişê di qada navnetewî da. Salê şestan da wextê ku şoriş li Kurdistana başûr dest pê kir, di wê demê de yekser bi wan re peywendî danî û ser daxwaza rehmetî Mela Mustafayê Nemir ew bû nûnerê wan, temsîlkarê wan li Fransayê. Temsîlkariya wê çaxê çi bû? Yani temsîlkariyekî fexrî bû. Mîr Kamuran tûcekî meaşekî nedisend. Lê li ser navê tevgera Kurdî rojnamevana didît, beyan didît, wextê ku em bêjin neşriyatê şoreşa Kurdistanê hebû wan werdigeran Fransizî û wan belav dikir. Wek sefîrekê Kurdistanê bû û li wê derê
و باش تی بیرام وقتی روزنامه واند چو سر کارت ویزیتا خو سه خطا نوستان کلمه اخر آریکاریا فلان کسی بکن و بگهینن ملا مصطفى برزاني و کافی بو و پاسپورت کی بو او خلق تشون سوریه yani چون لبنان بو ریا خود دیتن حتی پشتی هفته کی ده روزه خود گاندن کردستان اجار حتی سال هفته yani حتی لهفهاتنا کرد و عربا یا یازده آداره و تمثیلکاریا ویدگو نمینندهی یا کردستان باشور وی شکلی هاند وی مالا خویا پچوک با آریکاریا خانما خود ناتوشا وی شکلی دمشاندم وقتی میوانه وی دهاتن کسی نزدیک بونا لمالی وام خوش وانا خوارن چیت کرد میوانه کپر مهم بونا دیپلمات بونا سر حساب خو اوان بر رستوران وان دعوت کرد لی وقتی المالا خویا پچوک جوا وقتی رود نش مرزانه کو میره yani رونشتاندن اوی اخافتن اوی kültüraviya geçti به فرانسیزی به کردی به آلمانی شعر دنفساند قدر خانم آدگرد یعنی انسان کی وسا علی فکری واجی گلکی دولمند بو جدل جی مالباتا بدرخانیان زور دیپلومات گهاندنه عبدالرزاق بدرخان، کامل بدرخان، میر جلادت و میر کاموران ev insanın kadir bilen gelek xabatın diplomatik kirine. Li ahir kese malbate mir kamurane, zmanzam, spor, kesayeti ki edebi u pevendidar. سال هفته و یکیش بو جارا پیشین هات کردستان باشور میوان ملا مصطفى بو و ریا بغداد هات و ریا ایران جی وگریا پر تاثیر سروی کرد بو هاتنا کردستانه تمیج مرا باست کرد او yani hevi hebu led godisa baktı araba tune emni zanne ve ser keve ser ne keve دوی دمه داب شاه ایران راجی پیوینا ویچی بو خاص بو شاه خانه بکه قط نه به زمان کردی ایران مکتب آبدن خواندن شاه بو خوشی گلک باش فرانسیزی زانه بو و kültüra فرانسیزی حس کرد بو جاجرا گوتو جناب امیر کو ایران کرد شو ایرانی اصیل اون و هر تشت آریا ما پاراستیه کو تنه فارس و کرد هبونا ما دلخوشی قبول بکرم نه هم وی ما فهم بدن با کردا سبب آذری بلوچ و ترکمن و عرب هر کس خازه ایران نامینه ایجار جوه بونه اما هند تشتابه کنه دم نازمم کارم زیاده پیش بهرم و روزنامه کردستان و شاخه لبی درد خستن سنانداج درد خستن شاه زیاده او نکری یعنی گو دمایی وره اما هند تشتابه کنه رادیو ده هم پروگرام رادیو کرما شاهه هبو لی علاقه کیوان پیوندیه کیوان هبو جالی داینوستاندن فرانسا demek zahmet bolete biramın ko dema günde kurda hatun veran keren ve dere dora şes kurda malbat evan kırmış kefteki şevutandı bu laliye dokan vandarız vardı ki icalı servi broşüre derxisbun ev derxisbun le ser nave mala Mustafa de Gaulle namen bu کو جنرال کی کش بوی آزادی ولایت خوشار کریه دبی کو و جنرال کی دنه کش بوی آزادی ولایت خو شرد که گهداری بکه و لدیجی تشتکی نکه یعنی دست به کرد نو دوگل سروی اساسی فروتنا سلاحه جبوی عراق و دمه دان راوستاندن فرانسا خداخه کرد سفیر وقتی برناردو رنهات او دکاره زیاده تر روی سبب مسئله خبر داشت بر کوی دمه از زهیر خواندکار بوم و معلومات امنی شخصی تشتی که میر بدرخان مراد گفت لی اوجی وقت مروف دولت کی گلک تشته بود گفت سر دولت نه جمر ندگوت یعنی وقتی میوانه کی دیپلمات کی دهات ام بشتاری اوی جفینی ندبوم لیوی خبات هان دومان حتی سالا هفته پنجم في سال 1907 دا
دما میر کاموران دچه سردانا بارزانی نمر لحاجی عمران نویا میر جلادت دلناز خانجی لگلوانه. وەک بچووکێکی وێ دەمێ ئەم نزانن وەک ببیرئانین کا چ دە حەزراوێدا مایە. مەژی لە کەنیا ئەvê پرسێ ji dilnaza keça Sînemxan Celadet Alî Bedirxan kir. میر کامران بەدرخان مامێ دایکا منە، برایê باپیرê min e Celadet Bedirxan. Bi du cara li emirê xwe mamo Kamran dîtiye. Cara ewil sala 1907 me yekûdû dît Hac Emran. Mamo Kamran ew jina xwe tant Netaşa hatî bûn Hac Emran mela Mustafa bibînin. Em cî hatin ez û dêka xwe babê xwe û birayê min Azad. Ev ewel car bû ve mamê min Kamran me dît. Bis ez biçûk bûm sala heftê emrê min 6-7 salî bû. فشد ايد برامن جمامو جارا اول وقت مويديت تشتي قالك تأثير كرمن شافيتوي شين 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 شافيتوي قالك شين بون همات برا خداته تنت شايش تتشتك بكي شافيتوي شين قالتد آخفتن وقالك شافيتوي زيرك بون قالك شافيتوي زيرك بون فهر امدرونش تنازو براي خو مدليست بس ام مدبر خداوي جدير بس ما قالك قلبي ناخفت جمام هيش بتشوك بون هما مدبر خداوان افجارة اول مويديد جارة دوي از مصطر بوم مامي من معزم كر باريسي صلاح هفتي وشش صلاح هفتي وشش جناوي امري خدي كريبو معزم كر باريسي حتى ام بتشك قلبي بمينن وأفا أول جاربو مامو بحثا خاندنا مكر بودي كامن قوتي كجاتا وقتي مظنبت وقتي بكالوريا خو خلاص كت بلا بيت باريسي بخينت بابي من نقلك رازي بو ند في از دركب مش بغدا بس قوتن باش امي برخدن وقتي بكالوريا خو خلاص كت دي امي برخدن امي چه قرارتن افجي صالح هفتي وشش بو باشي وقتی من بکالوری خو خلاص کر سال 78 ام هاتن پاریسی چما مامو قرار دا بوصیه خو نویساند خاندنا من و خاندنا آزاد دل پاریسی بد سر حسابی بی او دی پاردد و تظنی مامو بچیک نبون دویا بری ما دی کامل بیت فرنسا خاندنا خوب کد بس مع الأسف وضع نوصابو دی کامل نتشیا فقلت مادام سینم خان نشیا بيت خاندنا خول باريس بكت چيكتي وقت مظن بن للنازو آزاد دي ان دفمن ازيقوه خود موان و دي ان خوينن الفرنسا شما قالك تويا ام فرنسي بعلمن شما ما كردي دا خفت ما عربي دا خفت ما انجليزي دا خفت شما من العراق يبون بس بوي فرنسي ازمانك قالك تازية ازماني كتابانا ازماني خاندنا فبوي فرنسي قالك مهم بو كد بلا بين باريسي
ره دستکی خوی مزن دانی بو سر حیا خلق مسیحی خریستیان يعني جوان جير قال لك باشو وجي خلكير جير ندشت كسك ظلمير كسكي بكي قد تشتكتي بهيستن جي خلكي جزيرة بوتا بخه ايقد دبيجن رحمتي قال لك بدر خان قال لك بحرمت وجي فقيرة قال لك احترامها فقيرة وبندست ذكر وجوان قال لك باشو ندشت كسك تعديل كسكي بكي ندشت حقيقي فقير بيخار یکمین پیمان مابین میرگها بوتان دمابین میر بدرخان و عشیرن بوتان دا چید به اف پیمانا یکمین دبه وکی توفدانینا بنگهین یا فرهبونه دما مرو مالبات بکه یک و درو دور خواه اوله بکه پیوسته پیوندین خورد لگل جیرانین میرگهیجی خورد بکه میر بدرخان جی اوی تشتی کریه با خصوص او پیوندین که بناوین پیمانا پیروز تی ناواندن اوان پیوندیان لبنگه کی وکهوی و دادوری هاتنه دانان ده پیشتاجی هی امی بزانبن که اوان پیمانین پیروز سینورین حکومتا بوتان an bandora wan çendin frehkiriye. Mir Bedirxan Rabia di nav aşîrên Kurda da yê bûta da peymanek ya mezin ku dibêjin ya pîrûz ya qutsal çekiriye. Ku ti kes havra xaîn nebe براتی و تبدیتی چه بی؟ ویت ناف گرک فلاح دا، گرک مسلمان دا، گرک ازیدیا دا و جهیان جزیره دا، یکیتی تبدیتی براتیک چکریه. یعنی وی قانونک ولی در خستیه خورت کردا گرک و کچه جهیا یه فلاح یا ازیدیا بینن دا ببین مروه هف صبال هفدو خواهین نرمن ناوبینا دینا دا دیالوگ که مازن چه بی چونگو زمانش بریابی دا گرک زمان عثمانلیو دا مسلمانی دو گوتان ما وی اف گوتنن در حق فلاح و جهی و ازیدیا دا را کرن قدقه کرن یعنی تکس ایرو نبیجه تکسی اف مسلمانیه یعنی اوه هنه فتلیه او جبریوانه هر کس سردی نخوا تشتیک دیا گرنگا مهم دبیجن اگر زاروچک سینک تجی زیر سرسری وی بیاب که تا ولات بوتادا و یه کردادا تی کسی تجا نممکن بی او زاروک بشلانده سب بدرخان بید ها قصوی عدالت و تفدتیک برای مزن آنه بی دربای میرگه ها جزیره دا گلک میرگه هن کجیران بونجی هبون دو امینجی ده چارچوبا پیمانا پیروز دا میر بدرخان به اوان میرگهان آنجی حکومتین کردان را اتفاق گریده ده. به فرهبونا پیمانا میر جول مرگه مکسو جزیره بوتا هزکی زور زده خورد تهوله. لی دروشلات دا اساساً سینورین بدرخان جهولیر دبوره و هرچی قص حکومت بابانی و اردلان نمانجی اوان هرمان نبی خودینه و هزن میر بدرخان به بابان و حیا ارمی بونه یک. ده سال ما بین 1825 و 30 جخوه شرک ده ما بین روس و عثمانیان دا لورمی قومی بود. میر بدرخان جی بلشکرک زیده به عثمانیان را لهمبر روسا شرکر بو و بسرکت بو. جبهجی تیزانین که سینورین پیمانا پیروز زیده فره بو.
میر بدرخان میر جزیره پاشی اداویه yani sebebi kuy nabistandiye hareketi Bedirxan gerek ev kiriye yani Kurdistan'ı da ciye koy girtiye u belaver bu jbervi ji mire ki cezira botan ra ku mala azizan jwan ra azizan dibêjin jwan jwe piştî Bedirxan Paşa û vir de mala Bedirxan yatiye gotin dibi delavî de hinek evê min hene yani hinek dîtinê di min hene ez xwazim wan dîtinê xwe û bikim yek ji ew e ku dibêjin Bedirxan Paşa dava Kurdistanekî serbixwe kiriye û ji bo wî gerek xebatê dirêk û pêk kiriye û haziriyê birêk û pêk kiriye û heta dibêjin ji Erdelanê yani ji Erdelaniya Senandeşê û Kermanşahê heta Qersê hemî Kurda honan diye yani yekrêz kiriye û wan tanzîm kiriye û wî şeklî wî şemalî dava Kurdistanê kiriye. Tabii biyaneke çıkar hasta yani evi wan çavkaniye wan hene tine nizam ama li gora gotine Kurda ku dibêjin Bedirxan Paşa hareketi wî gerek birêk û pêk bûye û gerek siyasetekî baş meşandiye. Ya min ku ez dibînim li gora dîtina min Bedirxan Paşa gelek evekî wî şansekî wî mezin vebûye. Yani şansekî gelek mezin jêre vebûye. Ama wî şansê xwe li gora wê xwet û hêza xwe ew rojê dibê nexebtandiye. Yani naku em bibêjin wela Bedirxan her tiştî kiriye ama quvweta wî quvwetê İmparatora Osmaniya Sultaniya Osmaniya neketiye û ji ber wî jî mecbûr bûye û filan bûye bêvan wê ji wî re jî yani ew mirov nikariye ew bike yani viya bêje çünkü ya rast ew e ku Bedirxan Paşa piştî babaniyan yani babanî 1806 de serî hildane û mîrê baban têk çûye piştî jî mîrê soran 1836 de serî hildaye serî hildana xwe ve mîrê soran nexwe tenê ew kiriye yani ji nav wê rakiriye mîrê behdîna jî bixwere biriye yani ew mîrê soran û mîrê behdînan û mîrê baban wextê Bedirxan Paşa dest hareketê tinenin yani ew hikûmetê wan tinenin çünkü her sêjî hikûmetê de ew zexmin mîrê botan heye mîrê Hekkariya heye û mîrê Mehmûdiyan heye yani Nurullah Bege Xan Mahmûd e û Bedirxan Paşa sê hikûmetê Kurda hene wê gavê sê hikûmetê zexmin Piştê teemînkirina asayîşa di nav tixûbên mîrgeha da pêwîst bû xebatên navxweyî jî bênekirin. Mîr Bedirxan di warê îdarê da ne tenha bi serê xwe hikûmetê îdare dikir. Li Cizîrê serkirdayetîkê ji pispora ava kiribû. Heta têgotin ku wezîrê wî yê darayî fileh bûye. Mixabin berya Mîr Bedirxan kesên xeyrî Müslim nikarbûn biçûna birca belek. Lê Mîr evan usul û qaîdên ne li rê û li diş komelayetiyê ji holê rakiribû. Herkes bêferq û meyl dikaribû bijiya û pirsgirêkên xwe yên çi taybet çi jî komelî û dadwerî bibirina koşka Mîr û çareser bikirina. Bo parastina dewleta Cizîra Bota ya Kurdî pêwîst bû zor xebatên din di nav xwe da bihatana kirin. Evan xebatên ha îdarî, komelayetê, fermandarî û pêdiviyên afirînerî bûn. دادمەندی دەولەتە بەدەرخان پاشادا gelek بناو deng bû û heta folklora Kurdî da gelek tê baskirin ku dibêjin mîhogur bi hevra dijiyan her çend ev ne rast tişkî folklorî ye mes ev sîmbolek e ji bo baskirina dadmendî an ku edalet dewleta Bedirxan bek
کەس هەست پێ نەتکرد وەک جهێبوونێک نێوە مسلمان و فڵەها مسلمان و کریستیان ڕۆژهەڵات ناسێ بناودەنگ ئارشاک ساورستیان بەرتۆکێک خۆدا دەبێژە و ئەسچوم دیوانە ئەمیر بەدرخان مدی یەکی کریستیان سەری دیوانی ڕونشتە کێلک بەدرخان دەبێ مگۆ ئەف مرۆڤێ ولۆ نەممکنە ڕۆژێکێ کریستیانە خێ و ئەو گەلک بەرگریە دیفاعێ دکێش بەدرخان دەبێ نەممکنە بەدرخان کریستیانە خێ ئەف پیلانێک سەروی هاتی چێکردن یەکی کریستیان دینێ کێلک خۆ سەری دیوانێ و حرمەتی و لەژێڕە بگرێ نەممکنە و جمنتیە بکێ کریستیانە تو فەرق و جوداهی نێوە کەسێدا نەبوو دەولەتە بەدرخاندا هەموو کەس پێت حەسیە وەکی ئاسایش ئەمن هەموو مرتاحبارێکی کاری خوا دکرد کەس نکار بۆ حەقی کەسێ بخۆێ تایبەت مسلمان نکار بۆ حەقی کریستیانە بخۆ کەس نکار بۆ مافی کەسێ بخۆێ ئەوش ئالیە دادمەندیە دەولەتە بەدرخان 4 ساڵە بەردەوام کرد ئەس وێ دیدنم دەولەتە یەک دیرۆکە کوردیدا دیرۆکە نوژەن یا کووردا بەدرخان تشتە کرد و بەریوی کەسی تشتە نەکرد پشتیویژی کەسێکی ئەو تشت نەکرد فابریکە چێکردن ڕاستە فابریکە نۆرمال بوون و بچووک بوون و بەس گۆڕوی چاخی گۆڕ ئەو شیان و کارینێن وان تشتێکی پڕ مەزم بوو فابریکە چێکرد بووش بۆ سیرامیک دروستکردن سیرامیک فابریکە چێکرد بووش بۆ ئەف چەکی خراپ دەبێت سیلاح یەک و خراپ دەبێت دووبارە چێ دکن هەلبەت پەرەژی دەرخست بوون پەرەژ دەرخست بوون و ئەوەی جارێکیە دیرۆکە کوردیدا باوەڕکەم کو تشتێ لەوە دیوە فمرۆڤکاری هەموو ئەوەی مرۆڤکاری بێژێک و ئەف ڕاست دەولەتێک کوردی بوو دەما میربەدرخان هاتبوو سەر حکم زۆر مەسەلێن چارەسەرکردنێ هەبوون ji bo yekîtiya Kurda zor reîsên eşîr û mîr nedixwestin ku mafên wanî şexsî têk biçin. Bo vê jî em nikarin bêjin ku peydakirina yekîtiya Kurdan bi hêsanî çêbûye. Mutlaq di vê rêya yekîtiyê de gelek axa û reîs eşîr û mîr ji holê hatine rakirin. Ev yekaha jî egera dewletbûnê ye. Di têkçûna dewlet û bizavên Kurdî da sedemekî têkçûna wan jî rabûna evan eşîr û mîran e ku li diş bizav û dewletên Kurd rabûne. Agirî, Mehabat, Şêxseyd, Koçgirî, Dêrsim û Sason jî zor mînakên evan encaman e. Bes di firehkirin û damezrandina dewleta Cizîra Botan da em ê yek bi yek li ser evan bûyeran nerawestin. Ger em bi gelemperî bêjin Mîrbedirxan hemû eşîr û mîrên navtixûbên xwe kiribû encumena dewletê. Bes evan kesan ne rêvebir bûn. Rêvebirî bi liyaqat û jîrektiyê bû. Zor corexebatên dewletê hebûn. Ka em sahkin neviyê malbatê di evan babetan da çi dibêje. Hemî eşîr ser hevdû de anîn yekîtîkî neqeba we de çêkir wek federasyona eşîra çêkir tabî temamîle ew bêxeber nekirin yê mezinê wê eşîrê jî şûra dewletê de dewleta şûra endamê şûrayê qebûl kir qerarên mezin de her mezinê eşîrkê de anîn kûm dikirin biryarên xwe vî alî didan bes rêvebir ne ser yûntema eşîrtî bîn rêvebir ser yûntema liyaqatê û zanabînê kêrhatinê bûn aliyê
حقوق دا عدلی دا اداره سیستمی و سر اسلامی بی یعنی سر قانون اسلامی برای خود ددان مشاندن رئیس شیخ الاسلام دگوتنه رئیس دینی هبین هیئت آوی هبین او هیئت قرار بریار جوه هیئت درکتن وک قانون وک بریار محکمه قبول دکرن تکیسه ندکاری و بریاره ها مناقشه بگی نقاش بگی یعنی سیستم بدرخان بکده عدالت سر هر تشتی روی سر امیرتی رجیبی سر هر تشتی را بریاره وی سر هر تشتی نتهات مناقشه کردن بدرخان بک حیات خواه اداری ده اجتماعی ده همیا بهتر گرینگی ده پرورده زمان ایمی ده 360 مدرسه جزیره ده گوری اختیار مجموعه گوتین کالکی مجموعه گوتین 350 مدرسه جزیره ده هبین جزیره ده حتی مدرسه سور مدرسه که هیا او مدرسه وک سویا üniversite de perverdeyi de Bedirxan Bek perverdeyi tüccara nep pera perverdeyi zamanı Bedirxan Bek'e de perverdeyi belaş bu devlet yani emir hem ya yerdixuyinin یا طلباجی و یا ماموستاجی معاشه و دوا اداره و دکر وک تعبیر ایرو ده وک یاتلیا وک مکتبن یاتلی بین مکتبن کردستان همی یعنی خارنا و خارنا و جله و همی گریدای دولت بی یعنی دولت بگدانین عالیه عسکری ده ده قسم عسکری هبی یک جی یه داخلی بی یا نافخویی بی یک جی اردی یعنی یا پیشبری تهلیکنج در بی یا ناوندی یا نافخویی askeri nafkhayı özel eğitime taybet de darma meznin vaji insanın genelde insanın xwenda bun insanın hem uli de hem vekdi yani tekniki de insanın xwenda bun نکو آقای عشیر که بین آن مزنه قبیله که بین آن فلان که بین بدرخان بهرا پیتر یعنی ایش اداره ده و یه عدلیه ده و یه عسکریه ده قیمت ده لایقتیه کیج لایق بیا او da ani dikir fermandar, او ani dikir amir, او ani dikir müfti, an qazi, an nahva Şeyhul İslam. Şeyhul İslam evi eki dugutine Mela Abdülkuddus Şeyhul İslam evi bi نوجي عائلة والجزيرة ده زريتا Mela Abdülkuddus هجي هيا هجي devam dike. Rêveberiya dewlet an komelekî bi meznatiya eşîrekî an milletekî nabe. Di mana rêxistin û îdara dewletekî nûjen da xwendin, qabiliyet û têgihiştin esas e.
میربەدرخان jî di rêveberiya dewleta botan da evî karî kiriye. Şêwra kar û barê bingehên bi her kesî rakiriye. Ev şêwr mirovan biçûk nake. Bilakîs mirov pê mezin dibe û berj dibe. Di hemû bizavan da dema karê malbat, eşîr û dewletê tevlihev dibe, encam têkçûne. Di dîroka me da zor mînakên evê gotinê hene. Dema Mîrbedirxan di nav xelkê de pêwendî datîne, ne behsa xwe lê behsa pîlan û bernameyên hikûmeta botan dike. Ji ber ku Mîrbedirxan dizanibû kes ne daîmîne, lê netewe her tim daîmîne. Bernameyên dewleta botan ya Kurdî bi xwera pêwistiyên hin kiryarên netewî dianîn. Ev kiryarên netewî zor caran li dij mafên hin eşîr û mîran bûn. Lê nedibû ku Kurdistan bi qurbana hin eşîr reîs û mîran bihata kirin. Rêveberiyên hikûmeta Cizîre Botan hemû xwenda û perwerdekirî bûn. Ev bû sedemê berdewama desthilatdariya Mîrbedirxan ku di ser 26 sala da serkêşiya hikûmeta Kurdî kir. Jî pere her yên dewletê bû û gelek caran bi navê padişah dihate navandin. Her wekî Reşadî an Mecidî. Reşadî yê dewra Sultan Reşad bû, Mecidî jî yê dewra Sultan Abdülmecid bû. Bes Mîrbedirxan ji ber dewleta Kurdî damezrandibû, pêwîst bû hem dirav û hem jî xutbe li ser navê xwe bidana xwendin. Mîr evan tiştên han kir û di nav sînorên dewleta botan da hem dirav û hem jî xutbe li ser navê xwe daxwendin. Ji bilî evan dû tiştan jê zor tiştên din jî kir. Di evan babetan da em guhdarî û tamaşa pisporên dozê bikin ka çi dibêjin. Ji derê dîrokî xwe dikim ku Mîrbedirxan li sala 1742 ta 1746 dewletek Kurdî mezin damezrandiye.
سنور في دولة شغالي روشالاتي ودشن حتى سنة باجر السنة الأورمية الروش آفاي نزيكي ديار بكرتين والباكوري حتى دفروانه هم بخوفت كرد والباشوري حتى نزيكي در دورين موصله دشن کارگیرین گمیر بدرخانی دوی قناغی دا چکرنا پاره سال 1942 میر بدرخانی پاره چکری آن کل سال 1258 مشختی هندک جدر وصا خیات کن که اوه گیرین ترین کاری میر بدرخانی اجبو آوا کرنا دولتکا کردی از بیجم جبر چکرنا پاره نبتنی چکرنا پاره و چند خویانا که میر بدرخانی دولتکا کردی ویای بلکو کاری که دیشی کریه ناویل سر خود با اینی هاتی خواندن رجا جمعه و هر دو کارن که مروفشد بیجد که میر بدرخانی پراستی یعنی پرنگی که آشکرا ویای بیشتر دولت عثمانی و دولت عثمانی خویا کرد که اف دفره کردیه من مافهه از دولتکا کردی لب دامزرین گروه کادیه که میر بدرخانی ویا دولتکا کردی دامزرین مسیونرک یان بجین کسی که بیانی هاتیه کردستانی هاتیه میرگه ها بوتان بریار دولت عثمانی دستی دا بود گوتیه هاتیه جمیر بدرخانی گوتیه میر بدرخانی اوه رازمندیا دولت عثمانی که از کردستانی دور بوتان امگیرین میر بدرخانی اف یاسایه یعنی اف امره دراندیه گوتیه اف دورا طوله دورا کردستانه نه دورا که جیر دولت عثمان یاسای کردی الفره نه یاسای میر بدرخانی الفره نه یاسای دولت عثمان میر بدرخان پیدوین دولتی همو بجیه آنی بو پردر خست بو خطبه دا خواندن لسرناوی خواه لشکرکی نظامی بریک خست بو فابریکایان آوا کر بو او پرورده به زمان جزیره بوتا دهاته کرن بس دبابت باج داینه دا میر بدرخان به حکومتا خواه biryar da bu ku bacê nede dewleta Osmanî. Ev yek dihate wateya redda dewleta Osmanî di Kurdistanê da. Evan kiryarên dewleta Cizîra Botan û Mîr Bedirxan dewleta Osmanî aciz dikir. Heremeke zor fireh ji destê dewleta Osmanî derketibû. Ev dewlet ne tenha Osmaniyan لی انگلیزاجی عاجز دکر. جبر کو کردستان هم جیکی دولمند سر آخو بن آخی بو. سدمک دنجی ریا بازرگانی ما بین روژ آوا و روژ هلات د کردستان دا درباست بو. او یکمین حرفه و اخذ یکمین بابلین پەیمانە لە نێو سەرکردە کوردەکان ڕوویدا بوو دەستی دیسان بە چاکسازی ناوخۆیی کرد میر بەدرخان لەو چاکسازیانە پەیوەندی ئەوەل جار لەگەڵ مەسیحیەکان پێشانەکە مەسیحیەکان یاخود فەلەکان یاخود نەستوریەکان با بڵێن فەرق و جیاوازێکی ئێکجار زۆریان هەبوو لەلایەن موسڵمانەکانەوە بۆ نمونە ئەگەر نەستوریەک دابنیشتابایە مسلمانێک بەوێدا تێپەڕی باە دەبایە ئەو فەلەیە یاخود ئەو نەستوری هەستەوە حتا لە جلوبەرجیان علامەتیان هەبوو دەناسرانەوە یاخود بۆ نمونە ئەگەر بها بە نەستوریەک بە ڕێگادا بڕۆیشتابە مەسیحیەک بە ڕێگادا بڕۆیشتابە بە سواری ئەسب تووشی مسلمانێک با یان دەبایە ئەسپەکەی بداتە مسلمانەکە سوار باە یان دەبایە بەخۆی بێتە خوارێت تا لەوی ڕەت دەبی بە پێیان بڕواتن ئەوانەی هەموو لادا نەستوریەکان یاخود مەسیحیەکانی لە خۆی یەکجار زۆر نێزیکردنەوە و داوای لێکردن لە مەودووە باج بدەنە بەوی نەدەنە دەوڵەتی عوسمانی و ئەو پەیوەندیە جێی داخە ئەو پەیوەندیە بەردەوام نەبوو لەبەر ئەوەی گەڕیدەکان لەبەر ئەوەی موژدەدەرەکان دەورێکی باڵایان هەبوو لە تێکدانی ئەو پەیوەندیە تونند و تۆڵی لەمابینی بەدرخان و لەمابینی نەستوریەکان و ئەوەش دەوڵەتی عوسمانی دەورێکی باڵای بینیلەوە داوایان لە نەستوریەکان کرد کە ئەوانە
چیتر باز نەدەنا ئیمارەتی بۆتان چیت کە باز نەدەنا بەدرخان ئەوە وای لێ هات ئەوانە سەرپێچی قرارەتەکانی ئیمارەتی بۆتانیان دەکرد بۆ مایە ئەوە بەداخەوە کە بەدرخان لەو حاڵەتە مەجبور بوو جەبهەی ناوە خۆی بە تیم بکاتن لە نەستوریەکان بدا بۆ ئەوەی کەلێن نەدەنا دژمن لە ڕێگای وانەوە بێنە ناو ئیمارەتەکە. میر بەدرخان ئەوی ڕاستیبی زۆر کاری گرنگی کرد لە ژێر ئیمارەتەکەی خۆی. یەکەمین شت هەستا منسەبی شێخ الئیسلامی لە ناو ئیمارەتی بۆتاندانە. منسەبی شێخ ئیسلام منسەبێکی ئاینیە، ئەو منسەبە گەورەترین پلەی ئاینیە و دەلالەت لەسەر سەربەخۆیی دەکات. دەوڵەتی عوسمانی منسەبی شێخ الئیسلامی هەبوو کەواتە لێرکانە ئیمارەتی بۆتان بەدرخان دێ ئەو منسەبەی دادنێ کەواتە ئیعلانی ئیستقلالکردنە لەگەر دەوڵەتی عوسمانی کەواتە پەیوەندی دەپچڕێتن. ڕۆژانە لە خوتبەی جمعە و یاخود هەفتانە لە خوتبەی جمعە ناوی دەبایە سوڵتانی عوسمانی بێتن لەسەر مینبەرەکانی مزگەوت لە کوردستان. بەدرخان ئەو شتەی ڕەفز کردەوەتی نابی چتکە ناوی بینن دەبی ناوی من بینن ئەمن میرین گۆمە کەواتە لێرە ئەوەش ئیعلانی استقلال بوو. میر بەدرخان بڕیاری دا هیچ کە باجی ساڵانە نەداتە دەوڵەتی عوسمانی کە باجیش نەدایە یعنی ئەوە ئیعلانی سەربەخۆیی کردنە. میری گەورە هەستا و یاخود میر بەدرخان هەڵسا بە لێدانی پارە لە ساڵی 1942 پارەی لێدا لە دیوەچی نووسی بوو. میر بەدرخان لە جێشتر نووسی بوو ضریبە فی سەنەت 1258 هجریە یعنی ساڵی 1958 هجری کەواتە لەو حاڵەتە کە دەکا مقابلی ساڵی 1942 میلادی. لەو حاڵەتە پارە لێدان خۆی لە خۆیدا بانگەوازیە بۆ سەربەخۆ. جگەلەوەی ئەمە دارکمان هەیە یەک لە باحیسەکانی ئەوروپی دەرێ یەکەمین کەس بوو میر بەدرخان کە هەستی نەتەوایەتی لێ هاتە جێ یەکەمین کەس بوو داوای سەربەخۆیی کوردی کرد. جگەلەوە میر بەدرخان کاریت کەی زۆر کرد. یەک لەوانە هەستا سندوقێکی دانا ئەو سندوقە پارەی کۆ دەکردەوە بۆ کاتی پێویستکردن بۆ پێشمەرگەکانی ئەو کەسانەی کە دەجەنجێن لە شەڕ پێویستیان بە تەموین نەبی بە ئەرزاق نەبی بچن بەسەر گوندیتکەدادەن یاخود لە خەڵک بچین بەڵکم بە پارەی خۆیان بکڕن. جگەلەوە سندوقی تەبەڕوعاتی دانا دەتوانین ئەو سندوقی تەبەڕوعاتانە پارەکەی دەدا بێوەژنەکان ئەو بێوەژنانەی کە مێردەکانیان لە بەرگریکردن لە کوردستان لە ڕزگارکردنی کوردستان شەهید دەبوون کەواتە ئەوانە دەمانەوە ماڵ و مناڵیان هەبوو کەس نەبوو بە خێویان کە میر بەدرخان قسمێک لەو پارەی تەخەسوس کرد بۆ ئەو ژنانە. کەواتە دەتوانین ئێمە لێرکانە بڵێن میر بەدرخان یەکەمین کەس بووە موئەسەسەی شەهیدی لە کوردستان دانایە بەڵام ناوی موئەسەسەی شەهید نەبووە بەڵام خۆی لە خۆیدا لە ئیستنتاجات کە پارە دابەشکردنەکە بۆ سەر ئەو بێوەژنانە بۆ سەر ئەو مناڵانە چاک و چاویان لە دەستی خەڵک نەبوو یاخود ئەو پێشمەرگانەی کە لە بەرەکانی جەنگ دژی دەوڵەتی عوسمانی دەجەنجێن بیر لەوە نەکەنەوە سبێنێ ئەوانە شەهید دەبن کەس نییە ئیهتیمام بە ماڵ و مناڵەکانیان بدا. ئەوانە وا هەست بکەن کە ئەگەر ئەوان ڕۆیشتن ژیانی وانە تەمین کرایە بەدرخان باوکی وانە. کەواتە لەو حاڵەتە ئەوانە هەمووی علامەتی سەربەخۆیی بوو. جگەلەوەی میر بەدرخان بیری لەوە کردەوە کە هەندێک لە خوێندکاران لە فێرخوازان لە قوتابیان هەرچی لێدەنەی بنێری بۆ خارج ئەوەش دەگەڕێتەوە متەئەسیر بوو بە محەممەد علی پاشای میسری کە لە ساڵی 1905 جلەوڕەوی حکومڕانی لە میسر بەدەستگرت. زۆر خەڵکی لە میسر لە گەنجەکانی نرد بۆ ئەوروپا بە تایبەتی لە فەڕەنسا بۆ ئەوەی فێرە پیشەسازی کشتێوانی بن بۆ ئەوەی ئامادەیان کا سبەینەکە لەگە دەوڵەتی عوسمانی بجەنجێن ئەوانە بە زانستی لەگەڵی بجەنجێن. میر بەدرخان هەڵستا محاوەلەی کردووە ئەو فکری هەبوو کە خەڵک بنێری هەندێک دەڵێن ناردیتیشی بەڵام من لەو بڕواایە دانیمە چکە هیچ بەڵگەی ڕسمیمان نییە کە فێرخوازی ناردوی بۆ دەرەوەی کوردستان یاخود دەرەوەی ئیمارەی بۆتان بۆ ئەوەی لەوێن دەرفێرە خوێندن بوون فێرە پیشە سازی بن. وە لە هەمان کاتیشدا میر بەدرخان یەکەمین میرە لە کوردستان ئیهتیمامی بە دەریاچەی واندا احتیمامی بەوەیدا کە بازرگانی بەهێزبی لە دەریاچەی وان چکە لە حاڵەتی ئەو ڕێگای بازرگانی هەم تەمینتر دەبی هەم زووتریش دەگاتە جێ هەم ئەو کەلۆ پورە شتێگەیشتی زیاتر هەردەگرێتن. ددەمێن کو میر بەدرخان سەرخەبوونا خۆ ئیعلان نەکردبوو زۆر جاران دمابەینا وی و محەممەد پاشایە موسوولدا ناکۆکی پەیدا بوو. ئەو یەکژێ مابەینا میر و دەولەتە عوسمانی نەخۆش دکرد. لە مووسول سەفیرێن دەولەتێن ڕۆژئاواژی هەبوون باخصوص یە ئینگلیزا وێ دە پێشتاژی ئاشکرا ببە کو کا مەسەلە چەوە دمابەینا
İngiliz Osmani û Mîrbedrxan da diqewime. Ev sedem wê bibe ji yek sedemên şerê Bedrxan û dewleta Osmaniyan. هزار و هشتصد و چل و دوه ده میر بدرخان قهرک مزن ده سبب اوه کو جزیر گریدای دیاربکر و عثمانی عربی سر داخازا بیلر بی موسل جزیر موسل و گریدایی حچی که میر موسله محمد بگدو گوتانه وی زحفش اوه دعانر یا میر بدرخان او حجوینت کرا دائم افترالت کرا حتی جار که رابی وی نامک نویسش بو استانبول را گوت لشکر میر بدرخان چونه وانه وستانه نجده و آوشتی سروا لبله او نجده نچوبین پادشاه رابی لیکولین کریه تشت کولونین وردر کتیا گلک وره هولو البدرخان بکربین دا بدرخان بک جیب که زلامی وی چیبن رابی جزیره اشراف نو گرنگ زلام سرکرده یه مازن و مختارا نامک نویسین حمیا امضا خواهشنه برای میر بدرخان چو نک بیلر بگی دیار بکر گوه ناما مجیش پادشاه راجی بشینه ام صادق دولت خانه مدوه ام دیار بکر بگیره دابی نب میسل با دجارا اف اشبی لبال کسی گوه خانه دوه سباوه میر بدرخان 1843 ده رابی گو از کردستانک آزاد چکم پشتی بگی میسل ورال منو ولاتی منو براندرمت که سرناو خواه سکه چکر دراف چکرن پره چکرن و آلا خواه چکر جزیره ده کارگهک یا چکا سلاح فابریقاسن کارگهک یا باریت دانی الوانه جی ترسانک یا گمی ها چکر و خورتن بوتا ریکرن فرانسا دا زانینگه مازن دا بخوینن پیش دا بچن جزیر و حتی دوره حمی واسه 4 سال بدرخان بک سر بخوده زحف کیف خوش بین تفدتیک براتیک مازن هفره براندن د پارهوکرنا مافین دولتی دا دوستانیا د معنا کردواری دا نینه کیجا دولت آن هز مافین وان مشترک من او با وی دمه هوالن د اوه چارچوه دا ولات روش آوا وک انگلیز، فرانسیز و آلمان و عثمانی مافی وان همویان لدش میر بدرخان و دولتکی کردی بو. دوامین جی میر بدرخان به کام و جماورین آینی را زور پیوندین وی باش هبونه. مراف نکاره بیجه که میر بدرخان دجمن غیر اسلامیان بو. دورده مسئله کی دن تخویان که لسر آخا کردستانه حیا چیاین باشوری کردستان بحثا دامزراندنا دولتکی تکرن. ده اوه بابته دا چند بیرو باوری هنه. باوری کیجه اوه که پروفسور عزالدین مصطفی رسول بابته روحانی دکه. ناخوازن او قاز مزن بکەین کو تەنێ باسی ڕووپەرە ڕەشێ خۆ بکەین لەگەڵ نەستوریە تەمەن نەستوری و حیا ئاسووری نهۆکو هەن لە عێراق خۆ بە نەویە ئاشووریە کەڤ نزانن ئینەی نەوا و ئیڤانە و ئینە و حتا ئەم مەنتیقەش بەیی خۆ دەزانن جارنا بوان رام دين سنين يعني بزاف ديمقراطية عاشوري من از دوستي وانم لقلك بوانا مناسبتي وان بيفيم ناف برلمان هذا دا 12 سال برلمان كردستان بوم هر دم
دیفاعی وان کرد بەڵام بێژین کو ئاسووریژی نەخواستنە بێن لە کوردستانی تشتێکی چێ بکەن لە ئاخی کورد ئەوە حەقیوان هەیە چقاسن لەکوێنە حەقی ئیداری و کولتوری و وی تشێوان هەیە بەس لە مەتقاوان کو تێدا هەنا ئەس نابێژمە جارێ دی ئەو چێ نابێ ئەو دەوڵەتێ ئاشووری کو لە مووسڵ حتا بەغدا و حتا باشووری عێراق جاری چێ نابێ و خەیاڵە مەسەلەی مارشەمعون هەیە نابەی ناماکو و مارشەمعون ئسمایل خانی سمکۆوی و کوشتیە و چێ و تشتێکی ڕەنگە باش نەبوو بێ بەس ئەو مەسەلە و ئاشووری ئەو دەمی هاتن لە ژولەمێرک هاتن لەکوێ هاتن دخوازن تشتێک چێکەن ئەوە دەبێ مینا برا ئەموو ئاشووری بینە هەفکۆ شاشێوان بووە یا ئیمە بووە بەدرخان پاشا لەگەڵ نەسووریا خراپ بووە بۆ خۆیایە پلانێ غەرب ڕۆژئاوا ئەو دەبێ ئینگلیز و فەڕەنسە و ئەمریکایش نەهات بۆ نەکەت بۆ ناف سیاسەتێ نێو دەودڵی حتا ئەڵەمانژی پلانێوان ئەوە بوو ئیسرائیل چیەکەن ئیسرائیل لەسەر ناووڵاتی عەرەب واتان هۆژی ئیسرائیل چییە ئیسرائیل مینا ویلایەتێکی ئەمریکایە سیاسەت تاوی هینێوی چیوی هێکی ئەمریکایە ناف ئەردێکی کو عەرەب بەیە خۆ دەزانن ئەو بەحث دکەن کو بەری ینی بەختە نەسڕوان ئانیە بۆ بابل و چکری و تاریقا بەزنەوە چێکردنەوەن ئەو هەبوو کە دەوڵەتێکی ئاشووریشی ئاسووری نە ئاشووری لە کوردستانە چێکرێ هەر منتقا بەرزان و منتقای نابین چێکرێ هاتن لە ژولەمێرگ و چوونە لە ئالێ ورمێ و هاتنە ئەو منتقە و چەندین بوو نەما یاوی کومە لە ئاشووری خستە بێ ئەو نەڕاستە قائدێکی لیدەرێکی لەشکری عێراق کووردە حکوومەتی مرکزی دەوڵەتی مرکزی و مەلیغازی ویشاندیە بۆ شەڕێوان ئەوە لەسەر کووردا حسێب ناکرێت ناحسابکەن جا نەحساب بکەن ئی بەدرخان پاشا دوو ئالیە ئالیکی در بۆ مەسیحی چ بێژم عیسایی یا فەلە بە فەلەرا باش بووە ئالیە دینی ڕێ کەلیسەیەوان دێرێوان دۆستی کەشیش یا قەشەیەوان بووە ئەوە خویایەکە کو بەدرخان پاشاژی ئالی لەگەڵوان باش بووە بەس مەسئلە نەسووری مەسەلەیەکی دنە لەبەروی دەبێ بەهێدی بە ئالیە دۆستانی لەگەڵ ئەو ئاشووری سووریا کومە هەیە لە عێراق نەپڕن ینی حتا بێژی ئەم بەحسا فیدرالی دکەین کورد دیفاکتۆ تشتێکی فیدرالیمە هەیە کۆ نەهەمی کوردستانە گەلش دۆسادیژی هەیە دەبێ بێتە سەر ئە فیدرالیە کوردستان کورد دکارەیە و هەیە بەس ئەو دکارن فیدرالیژی بدەینەوان لەکوێ بەڵام ئیدارەیە خۆ لە هەندێک منتیقە ئیدارەیەوان حەقاوان هەیە دەبستانەوان مەکتەباوان شقاس شاگردێوان هەبەت شایبێ حەقەوان هەیە یعنی حەقی ئەوژی دیارە ئی مەژی دیارە ئی عەرەبژی دیارە ئی تورکمانژی دیارە شقاس دکارن بکەن ئەم لەگەڵ تورکمانژی ئەو دانوستاندن هەیە تورکمان گەلێک هەنەوە بمەرانە بەس تورانیژی هەنە هەمی ئەف منتیقە بەی عوسمانیا زانن بەی تورک زانن ڕێ بدەن بەڵام نابە چقاس ئینی توانایەوان هەیە و بکەنیانی ئەجا لەبەروی ئەس باوەڕم نابە بەدرخان پاشا نە ئەم نە برایان مێ
ئاشووری و نەستوری بە دوژمنێ فەڵەدانێن مەگوت فەڵە باشقەیە ئەو نەستوری کورد خواستن بێنە جزیرە حکومی جزیرە بگرن ئەو تشتێکی دنە تشتێنێ پسپۆرên dîrokî yên rojhilatî jî behsa bûyera nastûrî û mîrbedirxan dikin. Evan pisporan û pisporên Kurd jî di yek noqtekî de hemfikirin ku ew qewmandina ha pîlanên Osmanî û rojavayiya bû. Ji bilê meselên siyasî, Ewropî belkî îro jî xwe ji bin bandora nawendên ayînî an olî xelas nekirine. Di ewan deman de heta piştî wê demê heya salên 1905 jî xebatên olî yên rojavayiya ne tenha di Kurdistan de di gelek welatên din de jî berdewam bû. میر بەدرخان و نەستوری پەیوەندیاوان gelek bi hevra baş bû tu kêşe tu mişkîle tu arîşe tu nebû bes wek rûjhelat nasên Kiristyan yên Ewropî xwe jî pertûkê xwe de baz dikin dibin ku ev şerê Bedirxan dijî nestûriya pîlanek bû pîlanek Brîtanî bû dewleta Brîtanya ya Inglistan ئەو وان پیلانەکولۆ چێکرد و گەل عوسمانیە پیلانەکولۆ ji بۆ بەدرخان و نەستوری لە هەفخن گوتن هەیە دەبێژن ku بەدرخان 500 خۆرتێ کورد و فله کریستیان دەست نیشان کردبوون ji بۆ وانە بشینە ئەوروپا و هەنەکە بشینە رووسیا هەرن بخوێنن دەما دەولەتە عوسمانی پێ حەسیە gelek ترسیە گوارمە ترسێک مەزنە سەر دەولەتە عوسمانی 500 خۆرتی کووردا بچن ئەوروپا و رووسیا وا دەرا بخوێنن هەنێک دەبێ هەنێک جوان چوو بوون ژی مەزنێ کریستیان و چاخی ئێرا بۆ ئێلان کرد ئەف تشتە نهێنی بوو وەختە ئێلان کرد ئینگلیستانی ئەو تێڤەدا وەختە ئێلان کرد و دەولەتە عوسمانی هەموو ڕێ و ڕێبار بەدرخان گرتن ناشن ئەفخۆن دەوان هەرن دەرڤە بەدرخان گەلە عاجز بووی چاخی و هەروەهاژی کریستیانە ئەو باج نەماددا کریستیان هاتن خاپاندن ئالیێ هێزن مەزن وەختی شەر چێ بۆ ژی بەدرخان ئەو شەر نەدەخواست بەس چێ بوو بەس پشت ڕانە ئەمێ باز بکن و چاوە پەیوەندیە بەدرخان کریستیانە ڕە هەرما خۆش و باش Di bingeha xwe de nastûrî bêhtir di nav sînorên mîrgeha hekkariyên da bû. Bes em nizanin ew qewmandina mabeyna Mîrbedirxan û nastûriyan boçi di mabeyna Mîr Nûrullah û wan da neqewmî bû. Belkî ji ber peymana pîroz an jî ka qeweta Mîr Nûrullah negîştibû wan em nizanin. Geliyê tiyare ku di bingeha xwe de rexekî file bûn û rexê din jî nastûrî bûn. Ev gelî ji bin colemêrgê dest pê dike û heya ji Qazaçelê derbas dibe. Texmînî ji 6 kîlometreyî zêdetir e. Nüfusa nastûriyan jî ne gelek zêde bû ku ew qas Mîrbedirxan li ber çavê xwe mezin bike. Em di evê babetê de cardin li pisporan guhdarî bikin. طبعا ئاشکرایە کە میر بەدرخان پاشە یەکەم میر نیشتنی کوردان بوو دەیویست دەوڵەتەشی کوردی سەر بەخۆ دامەزرێنی لە ئەو پایتەختەوەی جزیرێ بۆتانبی. پەیوەندیە میرێت بۆتان یعنی میر بەدرخان و پێشی میر بەدرخان یعنی چ مشکلە تاریخ چجار مێژوو یان دیرۆک چجار باسێ مشکلێکی نەکردیە لە بینی میرنشینی بۆتان و
ونستوريان نستوري رعاية ميري بون يعني هاولاتية ميري جزيري بوطان بون واجباتي خو أركي خو همو جي بجي عندك البرامبري ميري وحتى وهندك ميجونوس هنا يا ميجوناس هنا دبيجن هما نستوري يعني برجاز كردن يعني مجرد دينيوان مختلفة دقال كردي مسلمان برجاز كردن لبرهندي لصالح 1842 چه مشكلة نبو بلام اوي مشكلة كرد اوي مشكلة پیدا کرد اوي مشكلة خلقاند لما بين ميري بوطان بدرخان باشاي بوطاني وما بيني نستوري براستي بعثاتي تبشيري بون بعثات يعني ارسالياتي تبشيري اوان لبيني خويا منافسه كان هبو كمسيحيه كردستاني كسب كان يك بولاي كاثوليك يدي بولاي بروتستانت او سروكت بعثات تبشيري اوان نستوريان تشجيع كرت نستوريان هاندا نستوريان تحريض كرت كببنا دجمني مير بدرخاني ويكم جار يكم أوبو كباجي ندنا مير بدرخاني باجي ندنا مير نشيني بوطان طبعا باجي يقلى نوع لأنواع السيادة أجا مير نشين هيك ممتنع بباجي ندا وكأنما هو تمرد لسر مير نشني وليش دبي أمل بير نكين كمير بدرخان ديويز دولتشي كردي مازن دامزرين لمنطقي ليرة دولة عثماني بو دجمني مير بدرخاني ودولة أوروبيش عينا بونا دجمني بدرخاني وقنصلي بريطاني أوي مقروي لميصل بو ودوركي مزني هبو بو تحريكي بريطانيا ودولة عثماني لسر بدرخان باشاي بحنجتي كمير بدرخان اضطهادي مسيحية عندك وبداخوا طبعا تشتي وهانبو وهروها دولة عثماني نقل بريطانيا نقل حتى فرنسي شيان ببلانكي ديرو دريش بدرخان باشاي ميري بوطان يعني ميرنشين بوطان تمام بكن يعني نيلن اويش لهاويني صالي 1847 راکرنا میرگهین کردستان بو هدفکی بنگهین بو دولت عثمانی سدم پیدا کرنا آلوزیا مابین ناستوری و میربدرخانجی او بو دیروکه دا زور سدمن بچوک هنه که انجامن نینی رودانه مثلا باجندانا ناستوریان نابه سدم بو شرجی دورده بلکی به پیوندی او مسئله چاره سرجی دبو لیهن پسپور دوی بابت دا دبیجن که میر بدرخان زلامن خواه هنارتیه بو ناستوریان اولسر او مسئله آخفتنه لی برسبا که میر بدرخان ستانده بو نینی بو میر بدرخان هرچند شجارة ديجي دولة عثماني نراستابي لدولة عثماني دمك ومير بدرخان نچار بي بيا ياسا كي بچسبنه لسر دبرو برد بن دسالاتوي تايبتي سر آسوريا كودويا باجه ندن ميري نچار بي هزب كار بينيد افتشت درفز زاني او ديف دا خاصة كومسيون دولتي کنسل فرانسی انگلیزی تابعیتی انگلیزی اوانا رول هبو کو دخواز سلطانی بکن او هر شبته سر میره کردا دولت عثمانیش افتشته زور به خوش بی برهنده لشکر عثمان پاشا هات بو جزیره
بدرخان لشامی و کوباراوی ناب کردان داد هات بلاب کرن کوبارا هواری بینجی و حفت هجمار درکتنا عمری هواری دجاری هوار هاتیا راوستاندن جبر روشا آبوری یا گومیر تیدا درباست بو بلی تمنی هواری مروک دکاری ببیجه دریج که دور 5 ساله بلی بمیر دریج که دور 11 سالان کوبارا هواری کوبارا هواری دسپیکا کوبارا هواری هات وشاندن به تیپین کردی لاتینی و به تیپین عربی به پاشیه شیمارا 24 ورده خرو بو تیپین لاتینی به هات وشاندن یکمین جاره دیروکا کردان ده گو زمان کردی به تیپ لاتینی تین نویساندن ابجی قنجیه که بدرخانیه یا گوب مکن مرۆڤ لەسەر کیژان ئەساسی فێر ببە ئەو بۆ مرۆڤ ددۆمە خوێندن بەرێ di مەدرسە و حجرên مزگەفتاندا بوو فێرکردن یەک بiyek û ڕووبڕوو بوو ev yek zêde klasîk bû alemek mezin û fire hemû bi tîpên latînî lê bi ziman û tîpê lîsanê xwe dinivîsandin Mircaladet û birayên xwe hemû li Awropa bi tîpê latînî xwendibûn. Li nav Kurdên Tirkiyê jî alfabeya latînî bicih bûbû. Bo fêrbûnê xort û xelkê Kurd yê Tirkiyê latînî pêwîst bû. پاشا مەسەلەی ئەلفوبێ لاتینی ئەوە حیانەوە مناقەشە هەیە کیژان باشترە بۆ کورد و کیژان قرابترە ئەوی گوتنێک هەندێک دەبێژن نە ئەوە بەس من گوت ئەو نێوی هەواڵێ نوێی و مابوون مواندیت پیر بوون ئەو نابێت کوم گوت گوتن نە ئەو کوردی مستەفا کەمال نویسینێ تورکی کرە لاتینی یعنی نەڤیەک تێن لە تورکیا نەکارن عەرەبی بخوێنن يعني هذا كتاب بحرف عربي دوسات نكاري بقوني لا لبروي أبي كيفن دتشيه نوع دبا بزارن بنوسن أو لاتيني كي تشكر بو شكا كهوار وانا بونا لاتيني أجر نسخة كي بقيشتا ديار بكر يا وان يا فلان خلقي دي كارن بخوادن بلاتيني بس أو حرف عربي تاني اللي مزقفته ما لبروي قرار ده كان لاتيني لاتينيوي نزيكي لاتينية تركيا هند بيجن لبروي جي نزيك كريه بويكو شاگرد دچن دبستاني دخوانن لمكتب دخوانن بتركي دخوانن حرف دزانن زمان خوجي لمالا باب جنب باب ودياخو دعلمن كوتين أفرجي بكردين وإسرائيل خوانن لبروية تدبين إنه هو ترشيا السيرة حفتا صالة كردي نينا بالرسمي بس قلق روناقبير مهلا بكردي دنوسن كردي زانن رومانا دنوسن الشعر دنوسن بكردي شكا أفتشتك كفنيش اللي هاوار الوانا خواندنا نخاصم كنت تشونا أوروبا ظاند خواندن بروي ألفوبيكي كردية باش داناية بلاتيني حتى هست بمسؤوليات هنا برامج بكرد أول هاوار بلاتيني وبحرف عربية دبيجي أم بحرف عربي جنوسين شو كما بيستيت توفيق وبي لعراق ألفوبيكي تشكرية إلاتيني بو كردي
دخوازین ئیوی ببینین حتا کورد بە دوو ئەلفوبێ نەنووسن دوو لاتینی نەنووسن یەک بێ پاش ساڵێکی دەبێژێت تۆڤێقۆبی هاتە شامێ مەوی دیت ینی مەدید ئەلفوبێوی چۆوایە ئیمە باشخێ و ئیوان نزیکی ئەڤەک و زیا گۆڵپ ئاڵپ باوەڕکە و دانایە و دەستاوی هەبوویە نزیکی وانە ئەلفوبەیەک و هاوار و وانە پێنووسینە و حتا نۆژی لە سووریە حتا ئەوی مەلاشک وانە کە کوردی بخوێنی کوردیە لاتینی بخوێنن. میرجەلادەت ئیدی بریاردا بوو کو bi tîpên latînî weşana hawar bike. Ev di nav milletên nûdem da egera xweparastinê jî. Em li berêz Şerafeddîn Elçî wek kesayetîkî Cizîra Botan guhdarî bikin ka çi dibêje. Neviyên wî yani kurê wî kurê Emîr Alî Mir Celadet û Mir Kamuran heta poran û ew yani ew şûpa Kurdistaniya û ya Kurdîtiye ew carî gelê serfirazî û camêrî her ajûtin. Bilxwase Mir Celadet hinga demê Fransa Sûrî xizmetê wî yem mezin çêbînin mirov dikare bêje Mir Celadet biye sebeb ku zimanê Kurdî hindane bitin elfebawa çêkiriye weşanê wî hene yewek hawar ve nahiye filan. Xebata Mirceladet duwarê alfabeya bi tîpên latînî bes yek noxtekî ye. Di pêşda jî hê em ê gelek behsacore xebatên Mirceladet Bedirxan bikin. Xusûsen di babet çand, huner, çîrok, gotar û gelek core nivîsandina xebatên hêja bo Kurdan kiriye. Di derbarê xebatên Mirceladet da jinekî rewşenbîr ku zor pêwendiyên wê bi malbata Bedirxaniyan heye û zêde bi rûmet û qedir behsa wan dike diya ciwan e. Em guh bidin evê rewşenbîra Kurd bila biaxife ka çi dibêje. Dikarin ser giringiya tiştekî ku elfebaya Kurdî ev yek ji karên mezin ê ku malbata Bedirxaniya kirine ku Mir Celadet li Sûriyê kirî, li Şamê kirî. Yekemîn elfebaya Kurdî bi tîpên latînî gorî zanînên me ku hatiye danîn ji bi destên Mir Celadet. Çend evê yekê feyde daye, sûde daye milletê Kurd. Ji ber ku çend elfebayên dî bi çend tîpên cuda hatine çêkirin lê em hemî zanin ku taybetmendiya zimanê Kurdî ti tîp têrê nakin ji tîpên latînî pêve. Adî jî ev bawer dikim belkî 55 sala wefat kirî. Tevî wê jî ev çend elfebayê dî an abeyê dî Kurda çêkirine li gelek devera siheta teva xweş spasiya teva dikim lê heta niha bawer dikim lêvegera me dema ku em tiştekî heyrî bimênin lêvegera me dîsa maye elfebaya Celadet Mir Celadet Bedirxan yani çend dixwazin tîpa lê zêde bikin yan jê kêm bikin lê heta niha ez bawer dikim hêja ya Mir Celadet ew elfeba meşiye û hêjî em bi wê kar dikin. Mesela mirov dikare bibêje gelo çilo derdê xist çilo ev elfeba derxistiye çawa kuvarên xwe derxistin di çi rewşê de kar dikirin di van lêkolîna de ev tişt hemî giringin îro mesela karê tiştekî wiha yek rabê karekî bike gelekî bawer dikim hêsaye gorî dema Mir Celadet û birayên wî û hevalên wî de.
يعني قوري آگاهين من مير جلادت دمال شامي كار دكر كار أدبيات كردي دكر كوار در تخستن دبيجن أو جهي كو تيدا كار دكر راست نتكاري بكوي جهي دبن درجة آواهي كي دا گرتبو پرجي نبون ووقت دبيجي دجمن جي ندهشت او دولت جي ندهشت كو كاري اشكاره بكن بو ازادي بكن دبيجن كو خد طوانت حتى كو بكهفي دبن وا درجاده حتى كو روني جهه دكتيلو و الافي تشتوي تدا كو كار دكر ودبي وقت كو بو خستا درك هذي جي دي خد طوانت حتى كوج بن دركه راست ندكتا تدا بپرنی هندک بخزانی إشبارية دفزارو كي خوا كيم ذكر لبيانية الغريبية وكو شام نولاتي ويبو نجي ويبو لديسا هر تشتي كو فكرة مير جلادت مشغول ذكر ووقتا ويدبر هر أدبيات كردي هر روشنبيريا كردي هر تيبا كردي باور دكم أفا زانبونكي عجيب طيبتي الجمير جلادت بدر خان هبو هر وكي كو اوي پاشروجا كردا خاندبو باش تزاني كو دمك وري چكي روشن بيري و راگهاندني اوي چكي سركتيبه د جيهانه ده ايرو كو ام ويكي اشكر البرچاوي قد بينن فجا دي چبيجم هزار رحمة خودي التوابي وملتي كرد ام دينداري وانا دينداري خباطة وانا لهر عرضكي لهر دركي كردك الكيجان عرض الدنيا هبي هجر كردك لسر هيفي هبي ديسا جرك ببيجي ام دينداري خباطة بدرخانيانا او خباطو او سمياني او برهمين كو خباطة واج مرهشتن حتى ايرو ام كو سري خب وابرهما بلند كنت دناف علامتها میر دبابت ورگر و نویسا هلبستان داجی خبات کریه. بس یک امین جاره کدرته دربای اکولا حجی قادر کویی و ملای جزیری و شیخ احمد خانی. جبر که هلبستا به وزنا سربست ورگراند بو و یک امین جی به وزنا سربست به ناو بلورا من هلبستك نبيسي بو د سالن هشتیا دا دمك يازو مام صبري بوطاني ام بافرا مجول بون ما خبر دا لسر كي هلبستا نخوازا كردي يعني هلبستا سربست نويسان ديه مام صبري قلت من جگر خوين بهستيه كو د سالن چلادا ايكمين هلبست جعالی میر جلادت بدرخان و هاتی نویساندن و پشت راجی به چند ساله که قدری جان اف یعنی چاولی کرن یانجی لگورا و هلبست نویساندنه لی تشتک دستی مداتو نبو تشتک دستی مام صبریج داتو نبو مگوتی تجاری که ویا ایجا قدری جان پرسیه گو نوجه قدری جان پرسیه قدری جان گو او هلبستا کو ایکمین هلبستا کردیا سربست دو گوارا هواری ده هاتی نویساندن ویاج من رابو مرقلی هجمار هواری لبردستی متونه بون هیا وی داوی دزگه کاوا کوارن هواری همو هجمار لسر هف چاپ کرن مجی خواندن واکر خواندن همو کوار و روزنامن بریاوی دمی کر براستی دجمارا 22 دا دجمارا 22 دا و دجمارن بریاوی جدا چند حب هلبست 4 حب هلبستین میر جلادت این سربست هاتنه بلاف کرن سه جوان ورگرن لی به هلبست ورگراندنه یک جا ویکتور هیگویا جه فرانسی یک یا الفریده دیسا جه فرانسی یک جا لامارتینیه دیسا جه فرانسی لی هلبستا چاره بلورا من هل نویس آما مستاج جلادت بدرخان بخواه و دبه ایکمین هلبست که هم نخواز هم ده شکل خدا هم ده ناوروک خدا و هم ده شکاندنا مزیکا
هر آلیات کلاسیک و نو دماوی دمیجده یعنی هر آلی شکان دیه بتشتکی نو یعنی هلبستک نو کد بوی داره پاشوی به 4 ساله د گوارا هوار جماره 36 دا سالا 44 کمین هلبستا قدری جان کو لبروی هلبسته یعنی لبن تاثیر وی هلبسته نویساندیه ریا تازه اف هلبست به کمین هلبستا قدری جان لی 4 سالان پشتی هر 4 هلبستین میر جلادت بدرخان کو کمین هلبستین سربستین کردی بوویری جی من از بارکم گوتاره که پر دریش لسر هلبستا کردی دو گوارا پیو جمارا 33 دا بلاف کریه اون کارم پتر مفاجئ بود تەوی و کەچا میرجەلادەت bi tîpên عەرەبî xwendiye jî hêsaniya xwendin û nivîsîna Kurdî bi tîpên latînî xweştir û hêsantir dibîne. Baxusus xwe ji alfabeya عەرەبî rizgarkirî dihesibîne. Em vê yekê ji Emîre Sînemxan guhdarî bikin û temaşe bikin. الوقت الظاني ألف بايا كردي داني ونها كردي تركيا كردي سوريا هناك كردي عراقي بألف بايا لاتيني دخينن ودنفيسينن وأو ألف بايا راستي قالك ما فايدة جيكر قالك هيسانية تشاوى تشتغلي تدنفيسيني نوك تيبي عربي يعني حتى انه از زحمتها جمرة از عربي بخينم حفت وهشت الدين نظام 3 نقطة و4 نقطة يعني أفا از بيجم تشتاق لك مظلم بو كردا كو اف الفابي هاري حمي عكر وامرج الفابي تيبي عربي ام خلاص بو میرجەلادەت dema hawarê diweşand zor coğrenivîs têda hebûn. Bes ji serî ve zor zehmetkêşa ye. Hemû çapxaneyên Sûrî bi tîpên Erebî bûn. Ev pirsgirêkek gewre bû bo mîr. Herfên Latînî li Beyrûd durust kiribû û înabû Şamê. Bes rêzkirina evan herfan jî bi serê xwe teşqelekî bû. Dema çapxane êvara dihatin girtin hên nû xebata Mîrceladet dest pê dikir. Em ji Rewşenxan dizanin ku şagirtên biçûk yên xort di çapxana da fêrî rêzkirina tîpên latînî dikir. Dema xebatê bes 4 an jî 5 saet dixewiye. نەڤیان بەدرخان پاشا و لاوێن ئەمین عالی ناف هەمیە ڕاستە ڕاکبیری مەزن ناوانە بوویە یعنی مەگوتەوە کامل بەدرخانە سورەیە بەدرخانە دکتۆر کامەرانە کەوژی ڕووناکبیری مەزن بس وەکو دەبێژن جاز بەگ نەدیتیە گاواز شومە سووریا و نەمابوو بەس هەمی دۆستێن ویە هی بەرێ هی کۆمەڵەن کورد هێڤی خۆی بوون مەمدوح سەلیم ئەکرەم بەگی جەمیل پاشا قەدری بەگی جەمیل پاشا حەسەن ئاغای حاجۆ وانە هەمی کو بەحسا میر جەلادەت بە دەرخان دەکردن مینە سمبولێکی بەحساوی دەکەن بەحسا شەخسیوی ئەخلاقاوی و فلانەوی و کرێوی لای ئالیەک ئالیە ڕووناکبیریژی ئەو لە ئەڵمانیا دەبینی لەوی ڕۆژنامە و گۆڤار و این دەستی جەلاد بەگ تێدایە بە چەند ناو نویسیە نەکە بە ناوی خۆ جەلادەت بە ناوی هەرە کۆڵی عەزیزان
بە ناوێ بۆتی بە ناوێ گەلێک تشتا چونکە دەزانی لە ڕۆژنامە نابە سەر و سەر دە مەقالەوی هەمی ئیوی بێ بناوێوی بێ ئەو لەبەریژی بە بنووسێ تشتێ باشقە هەیە جەمی بە چەند ناو نوویستیە. باشێ هاوار دەست بوەشانە خۆ کردبوو و دشەرت و مەرجێن زۆر زەحمەتدا دووەشیە و بەلاوە دەبوو. لێ دەما مرۆڤ لێ وڵاتێکی کۆبار ئانژی ڕۆژنامەکی دەربخە نەپێویستە کو ji desthilatdaran îcaze bistîne. Mirceladetçi pêşî daxwaznamekî dide Wezareta Sûrî ya Daxilî. Bes bersiva wezaretê red e. Du emîn car Mirceladet Bedirxan seredanekî nivîskî dike bo Wezareta Daxiliya Sûriyê. Cara duê bersiv bi erîniye. Bes yek şartekî dewleta Sûrî heye. Pêwîst e kovar ne siyasî be. Lê pêwîstiya hawar bo Kurdan çi bû? Mera bi wijda bibêje hawar tiştekî gelkî be binav û dengê nav Kurd e. Yani tu bixwînî hawar mi gelekî xwedî ye. Çîrokê xelkê çil ser xelkê işteğiliye herba yekem çawa bû. Hawar de tiştê xwe giştî bivîne. û drona hêjî dewle bes îca hawar dedî tiştê gelek bi nirx û bi qeder tê dane. Dewleta Fransa li Beyrûd radyoyekî ava kiribû. Bi pêwendiyên Mirceladet û Kamuran Bedirxan di sala 1930 da ji heftiyê du roj weşana zimanê Kurdî dikir. Lê Kamuran Bek hê li Ewropa bû. Bes ev bernamên Kurdî di radyoya Beyrûd da bo Mirceladet zor xweş bû. Ji ber ku Kurdî bû. Perê ku radyo dida Mirceladet bes têrî çûn û hatina wî Beyrûd û xewana wî dikir. Bes dema weşana hawar dest pê kir, Mirbedirxan hemû hêza xwe dabû ser hawarê. Carna bo yek nivîsekî diçû cihekî ovrojandima. Wek nimûne bo lêkolîna serola ezdayetî pazda roj ew seydayê cigerxwîn di nav Kurdên êzîdî da dimînin. Dema Mirceladet ji Almanya hatibû Şamê li mala mamê xwe Salih Bedirxan dima. Ku Salih Bedirxan bavê Rewşen Bedirxan e. Paşî bo xwe xanîkî îcare dike. Di weşana hawar da ji Bedirxaniyan Rewşen Bedirxan alîkariya wî dike. Paşî di sala 1935 da bi dotmama xwe Rewşen Bedirxan ra dizewce. Di evê babetê da me ji keça Mîr pirsî. فسالا 1935 زوجين الشامي وكراك بوان هات صفتر سرنافي برايوية كل ألمانيا أمري خديكر بس نما أمري خديكر باشي أز هاتم دنياي صالة 1938 بشت من برايم جمشيد سيونة يعني جديامن أمسينا خوهامن أسيمة وأز وجمشيد أسيمة إنها القاهرة تجي سيكتش هيا زوجي بو بزهير زلفوكر علياغ زلفوكر داك معلومة سوريا سيكتش هيا شيرين ونسرين وروشن شيرين دوزارو هنا نسرين كراك هيا وروشن دوكتش هنا جمشيد صالة نوطنه ده ديسمبر أمريكا خديكر البرازيل دوزارو هنا كرد وأفين كرد دكتورة وأفين أسيستانت سوسيالة زوجية بار بنبية جيجرخين جيان يعني كوري كتشا جيجرخين وأول ألمانيا رودنن وأز تا
هەڤژیە من دیت سەلاح سعدەڵڵا ساڵی 1960 هەمزەوجی مە 2009 دلناز و ئازاد. میرجەلادەت di nav malbata xwe de gelek helîm bi fehm û feraset û hemdem bûye. Baxusus bi jin û zarokên xwe re. Zarokên wê çar ziman bi hev re fêr bûne. Ji ber ku pêwendiyên wan li gel zor însanan hebû. Bes di babet zimanê Kurdî de Mîrceladet ji Ekrem û Qedrî Cemîl Paşa daxwaz kiribû ku dengbêjek bo wan peyda bikin. Ew jî bi navê Ahmedê Ferman dengbêjek anî bû. Ahmedê Ferman zaroka bi ziman û stranên xwe perwerde dikir. Li gor Rewşenbedirxan dema Celadet hê li İstanbul bû her roj ji dayika xwe re baqekî çîçekên sînem tanî. Mîrceladet 27 sal bû dayika xwe nedîbû. Lê hemû xusûsiyetên dayika xwe di rewşen de dîbû. Dema meziyeta xuşka Mîrceladet tê Şamê bo seredana birayê xwe rojekî Cemşîdê kurê Celadet qevlekî çîçekên sînem dide meta xwe. Dema meziyet sîneman dibîne Rewşenxan hê nû dizane ku Celadet bo çi navê keça xwe daniye Sînemxan. Mixabin di sala 1951 de Mîrceladet diçe ser dilovaniya xwe. Lê em vê beşê cardin jî ji Sînemxan Celadet Bedirxan guhdarî bikin. ساڵا پێنجی وێک بەرەی باوێ من ئەمرێ خودێ بکرد مەتامن مەزیەت قاری بوو بێ شامێ چکۆ زانی ئەو تورکیا ناوێوان گوهارت بوو ناوێوان کردبوون چنار فئزن دانێ هات لبنانێ وش لبنانێ هات شامێ تقریبا 35 ساڵ باوێ من نەدیت بوو یعنی بێژم کە باوێ من چەند نازک بوو بەس خویا نەتکرد نەتکاری ماڵ ڕوونە هێویە خوها خۆ بێ حتاش ژبێری تێبێ دەرکە چشمان چوو نظام 2 سعات 3 سعات حتا ئەوێدی کرد و گەهشت شنی ڤەگەریامان یعنی تشتێن هۆلێ جەمی هەبوون مەسەلا پێنجویەک دیسا معمەلیە ئەپەندیسیت چێکرد بابێ من چوو هێجانێ نەمال شامێ بۆ دەست نکارم وێ ببینم و شنگێ ناوێ هێجانێ جهێک و ئەمرێ خەدێ کرد مەکتوب بۆ دیامنت نویساند و گوت بیراقە دەرێ ناوێوی سەر مەکتوبێتوی بیراقە دەرێت گوت گوت ئەز متشتێکش داڕۆی خۆرە نەکرد نها وەختە ئەز جوانڕە بکەم والهێجانێ گەل حسێن بێش شولکردن بۆ پەمبوو بچینن و پەمبوو دەرکەوە مالەسەف دیمەهاکاوی بیراقە دەرێ بوو وەکەوە ئەو هزر کرد بەلێ Seydayê Cigerxwîn di helbestekî xwe de li ser Mîrceladet Bedirxan û kovara hawarê wiha dibêje. Begê min serwerê min ey Celadet, şehê min rehberê min pir edalet, di hawarê tu binivîse selaman, ji pêl min ve ji kurmanca tamaman. Çi kurmancên Anadolu çi Sûrî, çi goran û çi loran û çi sorî, çi gavan û çi saman û çi mîre, belê bêhtir li kurmancên cizîre. Ji Nafîzbek bipirse ey begê min, çi dermane ji bo derdê dilê min? Birîndarim ji ber daxa welatê, gelo derman heye îro li batê.
بەلێ ئیسا ژە ئەسمان هاتە خوارێ بەلێ ژێرا نەدیت ئەو توچارێ لەسەر سنگا مەدانی دەستێ تازە درەنگێ ئاینی دیدل نەسازە دکر قیرین دگوت دەردێ ئەبینە ئەوە دەردێ لە فەرهاد و شیرینە ئەوە دەردێ کو پێغونە مەموزین توێ بمرێ ببی دەردێ جەگەر خوین زانیاریا گشتی او یا کردی پیشکش دike دوی نامه دا تشتکی بالکش هیه در حق مصطفى کمال دا تشته بالکش دبیجه دبیجه که مصطفى کمال تو جی از تزانمه که تو سر زمان زانیاری هر تسکنی تو جی سر و مسئله تسکنی جبو به یکی با تشتک از تبینش بو تنه خریبه میرجلادت مزن هید سال 1919 دا حەزرێ ئافراندنە ئەڵفابەیە کوردی بە تیپێن لاتینی کردبوو. دەما کو بە مەژر نۆوڵڕە لە کوردستانێ گەڕیا بوو. لێ هێ دەفرەت نەدی بوو کولسەر بخەبتە و بکاربینە. لێ 1932 نەتەنێ بۆ جەلادەت لێ بۆ هەموو کوردان شۆڕشێکی مەزن بوو. هەم هاوار دەردخست هەمژێ لەسەر ئەڵفابەیە لاتینی خەباتە خوێ بەربداوی بربوو. بەلکێ تیپێن لاتینی بۆ هەن بەشێن کوردستان نەپێویست بوو لێ باکوور بە نفوسا خوێ هەم زێدە بوو هەمژێ دەولەتە تورکیە پەروەردا خوێ بە تیپێن لاتینی دکردن. کوردژێ پێویستیە وان بە تیپێن لاتینی هەبوون. بگومان گلک جارا وقت بحث جلالت تکرن پتر بحث الفوبیا زمان کردی تکرن درباره اوه خالجی هرچنده هندک حوال هندک ماموستا اوصاد ون اوی کاری بچه که کم وکن هم بیجن جلالتی پتر چافل الفابیا بیانیا کریا هم تایبت الفابیا ترکی کریا بله بدیت نامن واکو جلادت خود بیشتن دم از گل میجر نویل کردستان با کرد گریم از او برای خو دکتر کامران بدرخان بیشتن گل یک جارا میجر نویل هندک بسیار شمت کرن ناو هندک باجه را هندک جیا هندک ریبا را بیشتن من ناو بود گوتن مدزانی جی اف ناو کردینه بس وکیویت نویسین اویب الف با که انگلیزی نویسین اف نویسینه گلک جوانت هات گوتی هر هنگی با من اف هزره پیدا بو چه امجی زمانی خو الفابا که حسنان نویسین بیشتن پشتی هنگی اجی کدم خباته که و من الفابا یک داناد بیشتن دیسان مجی وکو انگلیزا گلک جارا دو پیتیان دو تیپ بو ایک دنگ دانان وکو خیه وکو هندک دنگ دی بیشتن من افکاره کرو و من گلک تجی پی نویسین بیشتن حتی کو ترکا جا خدانای من دیت یا ترکا جوازیه که یاد گلده های من هزر کرده که از بیجین دوبرکی آن آسانگه که با مروف کرد او فیری آن هید بیتا الفابه و ترکی البروین خوش نکم بیشت مجی هندک حرفت
الفابیا خو گوهارتن وکیا ترکی لکر دا کو بو کردا نخواست ما او کرد کردستان با کرد جیتن بو بسانه ترکیتن فی و الفابای بیتن و بیشتن حوصا من الفابایا خدانو حتی کو گوارا هوار السال 1932 الپازه گلان در کفتی و او الفابا شوکی پراکتیکی کارینای هەموو ڕەوشەمبیر و بیربرێن کوردان لەسەر یەک بوویەرێکی هەمفکرن کۆبارە هاوارێ لێ دناو gelek ڕەوشەمبیرên xwedî diyalektên cuda Kurdî di babet alfabeya tîpên latînî de em bawerin ku hêjî alozî heye lê mixabin nûbûn her tim ne tenha di nav Kurda de lê di nav hemû milletan de alozî peyda kiriye lê bi hemdemî yê ku xwe nû kiriye Mîrceladet e. Ew jî berê bi tîpên erebî dinivîsan. Heta bavê wî Emîn Alî Bedirxan jî bo alfabeyan latînî erê nekiribû. Lê Mîrceladet meşiya bû. Ji xwe egera mîrîtiyê jî biya me ev e. Baxusûs ku mirov layangirê nûdemiyê be. برین هاجی مگود میرجلادت بدرخان 13 سالا د الفابایا کردی لاتینی د خبات کری جدما گویی و برای خوا دکتور کامیران و اکرم بگی جمیل پاشا دگل میجر نویل یه انگلیزی بگرا کردستانی را گریان هنگی میرجلادت بدرخان رامانا گو الفابایا که کردی لاتینی زمان کردی را برهب بکه بونشی بلی مخابن بو بلاتی گو هاتن سری بدرخانیا و هاتن سری کردان او درفت شبر برین میرجلادت بدرخان دا المانیا را درکت او دی بیجه دی بیل المانیا سالا 24 دا جاره کدن از الفابیا خو از بگریام آگوم چه کریه مدید گی چند مب زمان روسی و یونانی و فرانسی خوش زانی بو و یونانی مچم مدید که چند تیپ زیده تید هنن گوم جاردیم هن تیپ میشه آویدن از بیشه از گیهام دو تیپ آنجی مدیدن گو نزیدن دو تیپ بیانی نکت نه زمانه مده وک حرفا حی و غی گوم اوجی جی دان آلی میرجلادت بدرخان گو الفابی من وهما تا 26 ماه دهان 1931 و از لشامی من رخصتا کووارا که بنابه هوار استند گو از بی الفابی آخوا از بلاف بکم دی بی الفابی آخوا بردست کریه توفیق وهبی بک جلندن هاد بو میوان مل شامی من چیروکا الفابی آخوا مش توفیق وهبی بک را منگوت توفیق وهبی بک ریجمن را گوتیه والا منجی الفابیک لاتینی زمان کردی را برهف کریه گو ما هر دوان الفابای خواه برهوی دانا برهف گو داویه ده توفیق وهبی بک جمن را گوت والا میر از ده چم بغده هین تکوس کرنج الفابیا منی لاتینی را لازمه گو توفیق وهبی بک من رخصتا کوبارا هوار استندیه و از دکارم سبه کوبارا خواه به الفابیا لاتینی بوشینم از الهیویات ده بمینم باگوت بزیفر میر دبیجه دبی مخابر توفیق وهبی بک چو بغدی و نمازی بلی من چند نامه جیره شاندن برسوا نامهین من ندا گلو چما از نسان میر دبیجه ده گوتارک خود ده کووارا هواری ده وان گوتنا میر دبیش ده پازده گلانا 1932 آنگو پشتی دور 7 حیوان جا رخصتا هواری میر جلادت بدرخان نچار دبه گوب الفابی آخوانی برهف کریه جی 30 تیپه که بی کووارا هواری دوشینه و بلاب دکت ناف کرداند داخوازا میر جلادت بدرخان او بو کو الفابی وینا یا لاتینی نبتنج کردین سوری رب بلیج کردین عراق رش و کردین ایران ربش بلی مخابن او قطاندن ادنا برا توفیق وهبی بگده وک روشنبیره کی گل کی بلند ناب کردین باشور ده
و میر جلالت بدرخان ده هشت گو اب جدا بون چه به هشت تاروجا ایرو گو الفابیا ما بدو تیپان بین ویساندن تیپین فارسی و تیپین لاتینی تشتی کبونی بوتا تشتی مهم بوجی میر جلالت بدرخان وقت ما قوت الفابیا خواه کر کووار و پی ناوی کووارک بناوی هواری پازده گلانا سیهود دوان ده درخست هجمارا پیشین بتنی قدری جان بشداری پیر کربوی و برایوی دکتور کامیران بدرخان لشامی و کوواراوی ناب کردان ده دهات بلاف کرن دور 11 سالان کووارا هواری کووارا هواری دسپی که کووارا هواری هات وشاندن به تیپین کردی لاتینی و به تیپین عربی به پاشیه شیمارا 24 آورده خور بو تیپین لاتینی به هات وشاندن یکمین جاره دیروکا کردان ده گو زمان کردی به تیپ لاتینی تین ویساندن ابزی قنجیه که بدرخانی آیا گوب مکن مرۆڤ لەسەر کیژان ئەساسی فێر ببە ئەو بۆ مرۆڤ ددۆمە خوێندن بەرێ di مەدرسە و حجرên مزگەفتاندا بوو فێرکردن یەک بiyek û ڕووبڕوو بوو ev yek zêde klasîk bû alemek mezin û fire hemû bi tîpên latînî lê bi ziman û tîpê lîsanê xwe dinivîsandin Mir Celalet û birayên xwe hemû li Awropa bi tîpê latînî xwendibûn. Li nav Kurdên Tirkiyê jî alfabeya latînî bicih bûbû. Bo fêrbûnê xort û xelkê Kurd yê Tirkiye latînî pêwîst bû. paşa meselê elfûbê latînî. Ew ehenê münaqeşe kîjan baştir e بۆ کورد و کیژان قابترە ئەوی گوتنێک هەندێک دەبێژن نە ئەوە بەس من گوت ئەو نێوی هەواڵێ نوێی و مابوون منوان دیت پیر بوون ئەو ناوێت کوم گوتن نە ئەو کوردی مستەفا کەمال نویسینێ تورکی کرە لاتینی یعنی نەڤیەک تێن لە تورکیا نەکارن عەرەبی بخوێنن يعني هذا كتاب بحرف عربي دوسات تنكاري بقرني لا لبروي أبي كevin دشيا نوع دبا بزارن بنوسن أو لاتيني كي تشكر بو شكا كهوار وانا بونا لاتيني أجر نسخة كي بقيشتا ديار بكر يا وان يا فلان خلقي دي كارن بخوادن بلاتيني بس أو حرف عربي تاني اللي مزقفته ما لبروي قرار ده كان لاتيني لاتينيوي نزيكي لاتينية تركيا هند بيجن لبروي جي نزيك كريه بويكو شاگرد دچن دبستاني دخوانن لمكتب دخوانن بتركي دخوانن حرف دزانن زمان خوجي لمالا باب جنب باب وديا خو دعلمن كوتين أفرجي بكردين وزراد خوانن لبروية تدبيني إنه هو تركيا السيرة حفتا صالة كردي نينا بالرسمي بس قلق روناقبير مهنا بكردي دنوسن كردي دزانن رومانا دنوسن الشعر دنوسن بكردي شكا أفتشتك كفنيش لهوار الوانا خواندنا نخاصم كدشنا تشونا أوروبا وانا دخواندن بروي الفوبيكي كردية باش داناية بلاتيني حتى هس بمسؤوليات هنا برامج بكرد أول هوار بلاتيني وبحرف عربية دبيجي أم بحرف عربي جنوسين شو كما بيستيه توفيق وبي العراق الفوبيكي تشكريه إلاتيني بو كردي
شامێ مەوی دیت ینی مەدید ئەلفوبێوی شەوایە ئیمە باشخێ و ئیوان نزیکی ئەڤەک و زیاگۆ گۆڵپ ئاڵپ ev di nav milletên nû de wek kesayetîkî Cizîra Botan guhdarî bikin ka çi dibêje. Neviyê yani Kurewî Kure Emîr Alî Mir Celadet û Mir Kamuran heta puan ve ew yani ew şûpa Kurdistanî û ya Kurdîtiyê ew carî gelî serfirazî û camerî her ajûtin bilxwase Mir Celadet hinga demê Fransa Sûrî xizmetê yem mezin çêbîne mirov dikarê bêje Mir Celadet biye sebep ku zimanê Kurdî hendane bitin elfebawa çêkiriye weşanê wî hene yewek hawar wek hûn nahiyê filan. Xebata Mir Celadet duwarê alfabeya bi tîpên latînî bes yek noxtekî ye. Di pêşda jî hê em ê gelek behsacore xebatên Mir Celadet Bedirxan bikin. Xusûsen di babet çand, huner, çîrok, gotar û gelekcore nivîsandina xebatên hêja bo Kurdan kiriye. Di derbarê xebatên Mir Celadet da jinekî rewşenbîr ku zor peywendiyên wê bi malbata Bedirxaniyan heye û zêde bi rûmet û qedir behsa wan dike diya ciwan e. Em guh bidin evê rewşenbîra Kurd bila biaxife ka çi dibêje. Dikarin ser giringiya tiştekî ku elfebaya Kurdî ev yek ji karên mezin ê ku malbata Bedirxaniya kirine ku Mir Celadet li Sûriyê kirî, li Şamê kirî. Yekemîn elfebaya Kurdî bi tîpên latînî gorî zanînên me ku hatiye danîn ji bi destên Mir Celadet. Çend evê yekê feyde daye, sûde daye milletê Kurd. Ji ber ku çend elfebayên dî bi çend tîpên cuda hatine çêkirin lê em hemî zanin ku taybetmendiya zimanê Kurdî ti tîp têrê nakin ji tîpên latînî pêve. Adî jî eve bawer dikim belkî 55 sala wefat kirî. Tevî wê jî eve çend elfebayê dî an abeyê dî Kurda çêkirine li gelek devera siheta teva xweş spasiya teva dikim. Lê heta niha bawer dikim lêvegera me dema ku em tiştekî heyrî bimênin lêvegera me dîsa maye elfebaya Celadet Mir Celadet Bedirxan. Yani çend dixwazin tîpa lê zêde bikin yan jê kêm bikin lê heta niha ez bawer dikim hêja ya Mir Celadet ew elfeba meşiye û hêjî em bi wê kar dikin. Mesela mirov dikare bibêje gelo çilo derdê xist çilo ev elfeba derxistiye. Çawa kuvarên xwe derxistin. Di çi rewşê de kar dikirin. Di van lêkolîna de ev tişt hemî giringin. Îro mesela karê tiştekî wiha yek rabê karekî bike gelekî bawer dikim hêsa ye. Gorî dema Mir Celadet û birayên wî û hevalên wî de. Yani gorî agahiyên min
میر جلادت دمال شامی کار دکر کار ادبیات کردی دکر کوار در تخستن دبیجن او جهه کو تیدا کار دکر راست نتکاری بکوی وی جهی دبن درجه آواهی کی دا گرتبو پرجی نبود و وقت دبیجه دجمن جی ندهشت او دولت جی ندهشت کو کاری اشکره بکن با آزادی بکن دبیجن کو خود طواند حتی کو بکوی دبن و درجه دا حتی کو رونه جهه دکتیلو و آلاوی تشتوی تیدا کو کار دکر و دبی وقتی که بو خواستا درکوی جی دیسا خود طواند حتی کوش بن درکوی راست ندکتا تیدا بپرانی هندک بخزانی اشپاریه دوی زارو که خوا کم دکر لبیانیه لغریبیه وکو شام نولاتی وی بو نجی وی بو لدیسا هر تشتی کو فکر میر جلادت مشغول دکر و وقتاوی دبر هر ادبیات کردی هر روشنبیریا کردی هر تیپا کردی باور دکم اوه زانبونه کی عجیب طیبتی الجمیر جلادت بدرخان هبو هر وکی کو اوی پاشروژا کرده خونده بو باش تزانی کوه دمک وره چکه روشنبیری و راگهاندنه اوه چکه سرکتی به ده جیهانه ده ایرو کو ام ویه که اشکر البرچاوی خود بینن فجا دی چه بیشم هزار رحمه خود التوابه و ملت کرد ام دیندار وانا دیندار خبات وانا لهر عرضكي لهر دركي كردك كيجان عرض الدنيا هبه هجر كردك لسر هيفي هبه ديسا جرك ببيجي ام دیندار خباطة بدرخانيانا او خباطو او سميانه او برهمن كو خباطة واج مرهشتن حتى ايرو ام كو سري خب وابرهما بلند كن دناف عالميدا میر د بابت ورگر و نویسا هلبستان داجی خبات کریه. بس یک امین جاره کدرته دربای اکولا حجی قادر کویی و ملای جزیری و شیخ احمد خانی. جبر که هلبستا به وزنا سربست ورگراند بو و یک امین جی به وزنا سربست به ناو بلورا من هلبستك نویسی بو. د سالن هشتیا دا دمک یازو مام صبری بوتانی ام پاورا مجول بون ما خبر دا لسر که هلبستا نخوازا کردی یا هلبستا سربست نویسان دیه مام صبری گوت من جگر خوین بهستیه که د سالن چلا دا ایکمین هلبست جعالی میر جلادت بدرخان و هاتی نویساندن و پشت راجی به چند سالکا قدری جان اف یعنی چاولی کرن یانجی لگورا و هلبست نویساندنه لی تشتک دستی مداتو نبود تشتک دستی مام صبریج داتو نبود مگوتی تجاری که ویا ایجا قدری جان پرسیه گو مجا قدری جان پرسیه قدری جان گو او هلبستا کو ایکمین هلبستا کردیا سربست دو گوارا هواری ده هاتی نویساندن ویاج من رابو مرقلی هجمار هواری لبردستی متونه بون حیاوی داوی دزگه کاوه کوارن هواری همو هجمار لسر هف چاپ کرن مجی خواندن واکر خواندن همو کوار و روزنامن بریاوی دمی کر براستی دجمارا 22 دا دجمارا 22 دا و دجمارن بریاوی جدا چند حب هلبست 4 حب هلبستین میر جلادت این سربست هاتنه بلاف کرن سه جوان ورگرن لی به هلبست ورگراندنه یک جیا ویکتور هیگویا جه فرانسی یک یا الفریده دیسا جه فرانسی یک جیا لامارتینیه دیسا جه فرانسی لی هلبستا چاره بلورا من هل نویس آما مستاج جلادت بدرخان بخواه و دبه ایکمین هلبست کو هم نخواز هم ده شکل خدا هم ده ناوروک خدا و هم ده شکاندنا مزیکا هر آلیات کلاسیک و
نو دماوی دمیجده یعنی هر آلی شکان دیه بتشتکی نو یعنی هلبستک نو کدبوی داره پاشوی به 4 سالا د گوارا هوار جماره 36 دا سالا 44 ایکمین هلبستا قدری جان کو لبروی هلبسته یعنی لبن تاثیر وی هلبسته نویسان دیه ریا تازه اف هلبست به ایکمین هلبستا قدری جان لی 4 سالان پشتی هر 4 هلبستین میر جلادت بدرخان کو ایکمین هلبستین سربستین کردی بوویری جی من از بارکم گوتاره که پر دریش لسر هلبستا کردی دو گوارا پیو جمارا 33 دا بلاف کریه اون کارم پتر مفاجئ بید تەوی کو کەچا میرجەلادەت bi tîpên عەرەبî xwendiye jî hêsaniya xwendin û nivîsîna Kurdî bi tîpên latînî xweştir û hêsantir dibîne. Baxusûs xwe ji alfabeya عەرەبî rizgarkirî dihesibîne. Em vê yekê ji Emîre Sînemxan guhdarî bikin û temaşe bikin. الوقت تظاني ألف بايا كردي داني ونها كردي تركيا كردي سوريا هناك كردي عراقي بألف بايا لاتيني دخينن ودنفيسينن وأو ألف بايا راستي قالك ما فايدة جيكر قالك هيسانية تشابا تشتغلي تدنفيسيني نوك تيبي عربي يعني حتى انه از زحمتها جمرة از عربي بخينم حفت وهشت الدين نظام 3 نقطة و 4 نقطة يعني أفا از بيجم تشتاق لك مظلوم بو كردا كو اف الفابي هاري حمي عكر وامرج الفابي تيبي عربي او خلاص مو میرجەلادەت dema hawarê diweşand zor corenivîs têda hebûn. Bes ji serî ve zor zehmetkêşa ye. Hemû çapxaneyên Sûrî bi tîpên Erebî bûn. Ev pirsgirêkek gewre bû bo mîr. Herfên latînî li Beyrûd durust kiribû û îna bû Şamê. Bes rêzkirina evan herfan jî bi serê xwe teşqelekî bû. Dema çapxane êvara dihatin girtin hê nû xebata Mîrceladet dest pê dikir. Em ji Rewşenxan dizanin ku şagirtên biçûk yên xort di çapxana da fêrî rêzkirina tîpên latînî dikir. Dema xebatê bes 4 an jî 5 saet dixewiye. نەڤیان بەدرخان پاشا ولاوێن ئەمین عالی ناف هەمیە ڕاستە ڕاکبیری مەزن ناوانە بوویە ینی مەگوتەوە کامل بەدرخانە سورەیە بەدرخانە دکتۆر کامەرانە کەوژی ڕۆناکبیری مەزن بز وەکو دەبێژن جاز بەگ نەدیتیە گاواز شومە سووریا و نەمابوو بەس هەمی دۆستێن ویە هی بەرێ هی کۆمەڵەن کورد هێڤی خۆی بوون مەمدوح سەلیم ئەکرەم بەگی جەمیل پاشا قەدری بەگی جەمیل پاشا حەسەن ئاغا حاجۆ وانە هەمی و بەحسا میرجەلادەت بە دەرخان دەکەن مینە سمبۆلێکی بەحساوی دەکەن بەحسا شەخسیوی ئەخلاقاوی و فلانەوی و کرێوی لا ئالیەک ئالیە ڕووناکبیریژی ئەو لە ئەڵمانیا خوێندەبوو کە تەشت نوویسین بۆ کورد تشتێویژی هەمی نۆهنە تازەنە یەک جوان گراماتیکی کوردیە مەسەلەن کەتە گۆڤار و ڕۆژنامە دەرکردن تەڵەن کامەران بەژی گەلێک مدەت پێرا بوویە بەس هەشە نە ئەو هیم بۆ بنیارەت بۆ ئەساس بووە یعنی هاوڕێک هەر ji گۆڤارێن باشی کوردی کو لە مێژوی ڕۆژنامەگەری کوردی دەرکەتە بێ پاشان ڕۆژە نوێ ستێر لە بێروت دەرکەتیە کامەران بەگدەری خستیە یعنی دەبینی لەوی ڕۆژنامە و گۆڤار و این دەستی جاهاز بەک تێدایە بە چەند ناو نوویسیە نەکە
بناوی خۆ جەلادەت بناوی هەرە کۆڵی عەزیزان بناوی بۆتی بناوی گەلێک تشتا چونکە دەزانی لە ڕۆژنامە نابە سەر و سەر دە مەقالەوی هەمی ئیوی بێ بناوێوی بێ ئەو لەبەریژی بە بنووسێ تشتێ باشقە هەیە جەمی بە چەند ناو نوویستیە باشێ هاوار دەست بوەشانە خۆی کردبوو و دشەرت و مەرجێن زۆر زەحمەتدا دووەشیە و بەلاوە دەبوو لێ دەما مرۆڤ لێ وڵاتێکی کۆبار ئانژی ڕۆژنامەکی دەربخە نەپێویستە کو ji desthilatdaran îcaze bistîne. Mirceladet jê pêşî daxwaznamekî dide Wezareta Sûrî ya Daxilî. Bes bersiva wezaretê red e. Du emîn car Mirceladet Bedirxan seredanekî nivîskî dike bo Wezareta Daxiliya Sûriyê. Cara duê bersiv bi erîniye. Bes yek şartekî dewleta Sûrî heye. Pêwîst e kovar ne siyasî be. Lê pêwistiya hawar bo Kurdan çi bû? Mera bi wijdan bibêje hawar tiştekî gelkî bi nav û dengê nav Kurd e. Yani tu bixwînî hawar mi gelekî xwedî ye. Çîrokê xelkê çil ser xelkê işteğiliye herba yekem çawa bû çilo bû wedayê Kurd çilo bû katibê Kurd çawa bûn her katibek Osman Sevrî Cegerxwîn Qedrî Can herkê Nûreddîn herkê tiştekî wan tê de heye tu karir di hawar de tiştê xwe giştî bibînin û dirona hêjî dewle bes îca hawar dedî tiştê gelek bi nirx û bi qeder tê de hene. Dewleta Fransa li Beyrûd radyoyekî ava kiribû. Bi pêwendiyên Mirceladet û Kamuran Bedirxan di sala 1930 da ji heftiyê du roj weşana zimanê Kurdî dikir. Lê Kamuran Bek hê li Awropa bû. Bes ev bernamên Kurdî di radyoya Beyrûd da bo Mirceladet zor xweş bû. Ji ber ku Kurdî bû. Perê ku radyo dida Mirceladet bes têrî çûn û hatina wî Beyrûd û xewana wî dikir. Bes dema weşana hawar dest pê kir, Mirbedirxan hemû hêza xwe dabû ser hawarê. Carna bo yek nivîsekî diçû cihekî ovrojandima. Wek nimûne bo lêkolîna serola ezdayetî 15 roj ew seydayê Cegerxwîn di nav Kurdên Êzîdî da dimînin. Dema Mirceladet ji Almanya hatibû Şamê li mala mamê xwe Salih Bedirxan dima. Ku Salih Bedirxan bavê Rewşen Bedirxan e. Paşî bo xwe xanîkî îcare dike. Di weşana hawar da ji Bedirxaniyan Rewşen Bedirxan alîkariya wî dike. Paşî di sala 1935 da bi dotmama xwe Rewşen Bedirxan ra dizewce. Di evê babetê da me ji keça Mîr pirsî. فسالا 1935 زوجين الشامي وكرك بوان هات صفتر سرناوي برايوية كل ألمانيا أمري خديكر بس نما أمري خديكر باشي أز هاتم دنياي صالة 1938 بشت من إبراهيم جمشيد سيونة يعني ديامن أمسينا خهامن أسيمة وأز وجمشيد أسيمة نها القاهرة تجي سيكتش هيا زوجي بو بزهير زلفوكر علياغ زلفوكر داك معلومة سوريا سيكتش هيا شيرين ونسرين وروشن شيرين دزارو هنا نسرين كرك هيا وروشن دوكتش هنا جمشيد صالة نوطنه ده ديسمبر أمري خديكر البرازيل دزارو هنا كرد وأفين كرد دكتورة وأفين أسيستانت سوسيالة زوجية بار بنبية جيجرخوين جيان
يعني كوري كچا جگر خينا وأول ألمانيا رودنن وأز تا هفجية من ديت صلاح سعد الله صالح 1906 همزوجين ما دوزارو هنا دلناز وآزاد میرجلادت دناو مالباتا خدا گلک حلیم به فهم و فراست او همدم بویه با خصوص به جن و زاروکین خوره زاروکین وی 4 زمان به هورا فیر بونه جبر کو پیوندین وان لگل زور انسانان هبو بس د بابت زمان کردی دا میرجلادت جه اکرم و قدر جمیل پاشا داخواست کربو که دنگ بیجک بوان پیدا بکن. او جی به ناو احمد فرمان دنگ بیجک آنی بو. احمد فرمان زاروکا به زمان و سترانین خواه پرورده دکر. لگور روشن بدرخان دما جلادت هی لی استانبول بو هر روز جه دایکا خورا باقی کی چیچکن سینم تانی. میرجلادت 27 سال بو دایکا خواه ندی بو. لی همو خصوصیت دایکا خواه دروشن دادی بو. دما مزیتا خوشکا میرجلادت تی شامه با سردانا برای خواه روژکی جمشید کره جلادت قبل کی چیچکن سینم دده متاخوه. دما مزیت سینمان دبینه روشن خان هنو دزانه کجلادت با چه ناوه کچا خودانی سینم خان. مخابن ده سال 1951 دا میر جلادت دچه سر دلوانیا خواه. لی اموه بشه جاردنجی جی سینم خان جلادت بدرخان گهداری بکن. سالا 51 برای بابی من امر خودی بکن. متامن مزیت قریبو به شامه چکو تزانی او ترکیا ناویوان کو هارت بون ناویوان کربون چناب فإذن دانه هات لبنانه وش لبنانه هات شامه تقریبا 35 سال بابی من ندیت بون يعني بيجم تبابي من چند نازك بون بس خيانت كر ندكاري المال رونا الهوية خوها خوبي حتى جبيرو تبي دركت شمال شو نظام 2 ساعات 3 ساعات حتى أبيدي كركو بيهشت شنو فجري عمان يعني تشتين هولي جمي هبون مثلا بينجيوك ديسا مع عملية أبانديسيت تشيكر بابي من شو هيجانه نمال شامه بوت اسن کارم وی ببینم و شنگ ناوی هیجان جهکو امر خدی کر مکتوب و دیامند نویسان دود گود بیرا قدره ناوی وی سر مکتوبت وی بیرا قدره گود از متشتاکش ضروی خورا نکر نها وقت از جوان را بکم و الهیجان قال حسین بک بش شول کرن و پامبو بچینن و پامبو درکوه مع الأسف دماغها كابي بيرا قدري بو وكو أو هزر كر بله سیدای جگر خوین ده هلوستکی خدا لسر میرجلادت بدرخان و کووار هوار وهاد بیجه بگی من سرور من ای جلادت شه من رهبر من پر عدالت ده هاوار تو بنویس سلامان جپل من و جکرمانجا تمامان چی کرمانجن Anadolu چی سوری چی گورانو چی لورانو چی سوری چی گاوانو چی سامانو چی میره بله بهتر لکرمانجن جزیره جنافیز بگ بپرسه ای بگی من چی درمانه جبو درد دل من
بریندارم جبر داخا ولاته گلو درمان هەیە ئیرۆ لباتێ بەلێ ئیسا ژە ئەسمان هاتە خوارێ بەلێ ژێرا نەدیت ئەو توچارێ لەسەر سنگا مەدانی دەستێ تازە درەنگێ ئاینی دیدل نەسازە دکر قیرین دگوت دردێ ئەبینە ئەوە دەردێ لە فەرهاد و شیرینە ئەوە دەردێ کوپێ چوونە مەموزین توێ بمرێ ببی دەردێ جگەرخوین سەروەرانی بەرگری لە کوردستان ژیان و خەباتی شەهیدانی ڕزگاری خاک و دژبەرانی بیری تاریکی تیرۆرستان شەوانە دوای دەنگ و باسی 6 و 30 خولەک پێشکەش دەکرێت دووبارەکردنەوەی پاش دەنگ و باسی 11 و 30 خولەکی شەو پێشکەش دەکرێت میرجەلادەت ئەمین عالی بەدرخان نەویێ میربەدرخانە دی 21 گولانە 1893 دا li İstanbulê hatiye dünyayê. Mala Emin Ali Bedirxan li taxa Kadıköy bû. Mirceladet di destê mürebbiyan da mezin bû. Mürebbiya wî Rum bû. Ne tenha Celadet Bedirxan, birayê wî Kamuran û xuşka wî meziyet jî bi biçûkayî fêrî zimanê Rumî dibin. Mirceladet di hefsaliya xwe da dest bi dibistanê dike. Bavê wî Emin Ali Bedirxan ji ber ku zêde di nav xebata siyasî da ye, belkî jî bo vê yekê Celadet û Kamuran xwe dernaxin pêş. Ev jî bêhtir ji perwerda Kurdayetiyê tê. Di şerê cîhanê yekemîn da her du bira li Bakuya Azerbaycanê bi ferskirina dewleta Osmanî li ser wan serefserin. Di hemû kateyên têkoşîna mabeyna salên 1914 û 1922 da Mirceladet rolekî giring dilêze. Lê mixabin paşî ji ber Mustafa Kemal îdama wan derdixe, berê xwe didin ber bi Almanya ve. Di sala 1927 da Mirceladet û Doktor Kamuran
bi Kurdên rewşenbîr ve baxusus bi Kurdên Bakur yên ku nefîkirine Sûrî rêxistina xwebûnê di damezrînin. Di 1932 da weşana kovara hewar û paşî jî alfabeya Kurdî bi tîpên Latînî di dîroka Kurdan da wek şorişek tê qebûl kirin. Di salên 1929 سي حتى 31 دا شورشا Ararat هرچی قاس بسروکاتیا İhsan Nuri Paşa'ya jî li pişt şorişê Celadet Emin Ali Bedirxan û xwebûn heye. Şaxekî xebata Mîr Celadet jî li Beyrûd didome. Bes paşî em ê yek bi yek li ser evan pêvajoyan bisekinin. Bes em dixwazin wek bavekî ka Mîr Celadet Bedirxan çawa bû. Pêşî em ê mîrê mezin ji keça wî sînemxan, guhdarî û temaşe bikin. Celadet Bedirxan bavê min e û yanî wextê emrê Xwedê kir ez biçûk bûm. Emrê min 13 sal bû. Bes gelek tiştên bîra min, tiştê şexsî heker bêjim, tiştê biçûk ku heta nûke gelek tesîr li me kirîne. Yanî wextê tu êm bîra min, rondik tu êm çavê min. Yanî ku mixabinî ew bav zû çû, em jê têr nebûn ez û Cemşîd, birayê min Cemşîd welê. Yani mesela tê bîra min wextê ez biçûk bûm, her ro ez dikehandim dibistanê. Ez li dibistana Fransîskên bûm li Şamê. Fehemîrê ji bera behsa Kurdistanê dikir. Ku siba wextê tu mezin bibî em ê pevre herin Kurdistanê û Kurdistan holê xweş e û ala Kurdistan wesa ye. Paşê salê heftê ez çûm Kurdistanê ev mamê xwe ra Kameran. Belê. Tiştên wekû müşterek got yanî mesela cem oda wî kes neçû oda wî çima her mijûlê nivîsandin bû, mijûlê gramêra kurmancî, alfabe, diksyoner. Wextê em ji mektebê vegeriyan em sekinîn berderî meslava wî dikir û ew dikenî û carna ji me re pirsyara min dike tu zanî xwarname çi ye? Wextê ev pirsiyar ji min dike min zanî xwarname fasulye çima ez gelek hez fasulî dikim. Tê bîra min sala 44 em çûn ibtiya xwe re em de çin Qahîra cem dot mama xwe geça mamê min Süreyya. Şeva em ê herin mamê bavê min ez deynam çongê xwe esma çî kirin. Heta niha tê bîra min çawa destê xwe danî ser rûyê xwe hewqas ez tirsiyam ew maçawî here. Ne ku ew hejmenet kir, bes nizanim zelamê berî şûrê xwe gelek yanî nîşanet kirin. Ev gelek tiştek mezin bû. Paşê par televizyona Fransîzî kurê Charles de Gaulle, Philippe de Gaulle pêra interview çêkirin. تقریبا تشتک هولی گود بابی من لندن بود شماره تلفن کرد و بیشتر نظام 10 ماه 12 ماه من بابی خو ندیده بود وقتی از گهشتم لندن گود بابی من اسما چی کردم گود اوجی تشتک عجایب و اجمره یعنی Mîr Celadet Ali Bedirxan di biçûkayîya xwe de zor zekî bû. Bes hê jiyanek bi zor û zehmetî li pêşiya wî bû. Ne tenha Mîr Celadet lê hemû zarokên malbata Bedirxaniyan bi biçûkayî fêrî zor zimanan dibûn. Lê yek emîn ziman zimanê dayîkê ye. Celadet Bedirxan Mîrê Kurd layê Kurdistan Celadet Bedirxan li Stenbolê çêbûyî sala 1893.
بچوکانیا خود فێری gelek زمانان بووە فێری 8 زمانان بووە ji bil zimanê Kurdî hingê Emîn Alî Bedirxan zilamekî bîrewar bû dengbêj û çîrokbêj ji Cezîra Bota tanîn mala xwe Stenbolê da got zarokî bîna di warekî Kurdî de fêr bibin zarokê میرکê botan duwarê Kurdî de hatine fêrkirin Mîr Celadet Bedirxan yek ji wan bû xwendina xwe serretayî li Stenbolê pêkaniye a navîncî û a lîse li Stenbolê pêkaniye gava şagird bû kovareke dibistanî derdixist Mîr Celadet Bedirxan دوێ biçûkaniya xwe de navê wî leşkeriyê hatiye di cenga cîhaniya yekemîn de diya wî jê re gotiye kurê min tê çawa here bibî serbazê leşkerê Tirko bapîrê te sirgon kirin û apê te dîl kirine tê çawa bibe serbaz gotî dayê ji neçariyê ez ê bikim Mîr Celadet beşdarî di herba cîhaniya yekemîn de kiriye li ser eniya Qefqasê li Bako tagogî hiştiye Bako Mîr Celadet hê di xortaniya xwe de dest bi xebata Kurdîniyê dike. Bes heya Emîn Alî Bedirxan li pêş e, ew xwe dernaxe pêş. Em ji Rewşen Bedirxan dizanin ku Celadet Bedirxan di salên şerê yekemîn yê cîhanê û baxusus piştî şer di mabeyna salên 1918 û 1922 ku ev 4 sal bo îttihad û terakî zor giringin û wek salên şerê rizgariya Tirkiye tê navandin alîkariya Tirka dikin li dij dewleta Osmanî. Bes zor şertên Kurda bi îttihad û terakî re hene. Mîr Celadet û serkêşê îttihad û terakî bi hevra li ser parebekirina îdare û heqê Kurda bi hev kiribûn. Bo vê jî her tim Kurd alîkarî dan Mustafa Kemal û hevalên wî. Heta mirov dikare bêje ku Kongra Sêwas û Erzurum jî bi rêdana Emîn Alî û Celadet Bedirxan û mala Cemîl Paşa û zor ronakbîrên Kurd cibiyan. Hevdîtina Mîr Celadet û îttihad û terrakiyan li İstanbul ümid dabû Kurdan. Lê diyar e ku pêşî ne Mustafa Kemal lê hin kesên din bi Celadet ra hevdîtin dikin. Paşî li Amed, li mala Cemîl Paşa û çend carên din jî ew Mustafa Kemal û İsmet Paşa hev dibînin. Li gor axaftinên mabeyna wan wê her kes an her netewe piştî şer bigîjin heqê xwe. Mesela İttihat Terakî li Parisê kongra xuna yekemîn wexta çê dikir, kongra wana yekemîn vê derê 1902 da bû, vê derê Abdurrahman Bedirxan û Hikmet Baban ewana her jî mümesîlê Kurda bûn. Mümesîlê Ermeniye hebûn, Cüdûya, Yahudiya hebûn, Dinê hebûn, Arnavûda hebûn, ewana her kes jî ew kabûn. Kurda bûn. Vê derê yani ewana dixwastin bi ev kira bi İttihat Terakî re herin, bi İttihat Terakî re bi tevî wana alîkariya wana em bêjin Sultanê Osmanî biguherin, bira demokrasî bê, bira mülayimtî bê, bira her netew heqê xwe qet neve heqê xwe ji berê bêtir bistîne. Ewana ev tiştê hat dixwastin. Lêberê dîsa jî ilk qarardayên 1918 da ye. Vê çaxê Bedirxanî jî, Babanî jî, Dinê jî ewana gişta ew dixwastin. Binê karakterê wê aha dêjim. Ewana karakterê wana xwendîne, zimanzana ne, bajarî ne û lê
Osmanlı da evkavane. Osmaniye de embejin memurun, paşanı, hakimin, Emin Ali Bedirhan embejin hukukçu ve deri Konya'ya xaviti, nizam Sparta'ya xaviti. Yani evana gişi evkedane. Osmanlı bürokrasiya Osmanlı ra tevin. Osmanlı ra tevin. Ama tişte katiya Osmanlı rabu. Osmanlı embejin lavatına Mondros'da Osmanlı Kadiya. Osmanlı Kadiya evana jî go emejî çaraserê xwe binêrin. Mir Celadet, Ekrem Cemil Paşa û Kamuran Bedirxan ne li İstanbul bûn. Lê pengav bi pengav di nav xebata Kurdan da bûn. Di nav Kurdan da her tim dayîn û standina bîr û ramanan dikirin ka wê karibin çi bikin. Armanc ji vê gerê ka Kurd di babet serxwebûn û otonomiyê de çi dibêjin. Belkî jî ev yek di babet cuda fikrandina mabeyna Kurdan da pêwîst bû. Du emîn jî Kurd nedixwestin meydanê bes ji terakî perweran re bihêlin û Kurd jî hesabên xwe dikirin. میر جلادت بدرخان د سال 1919 د گل اکرم بگی جمیل پاشا او برای خود دکتور کاگران بدرخان بگره که لکردستان گریانه داگو داخوازی گلی کرد ناس بکن بری پیمانا سیوری بی مهر کرن که گلو گلی کرد تخوازن به دولت عثمانی را بمینن آن سرخوبون آخوا بخواست بلی مخابن مصطفى كمال و هوالی نوی طلعت و انور بوا اگهدار بونه كتيباك لشكرش عندنا طيوانا رديانا جبر واحد طاقو دعن تابيرة ودحلبيرة دركتنا مير جلادت بدرخان دي صالح حضار محصودو بيشتو دودوان ده دقال براية كاميران صفدر توفيق وحكمة ربيانا مالباتا بدرخانيان و مالباتا جمیل پاشا دناو هفدا زور خدمت کرنه هم لی دیاربکر و هم جی لی استانبول به هفرابون اف پیوندی و لی اوروپا و لی سوریه جی بردوام بکه مخابن مالباتا جمیل پاشا دکبن شر جیهانه و 4 کسین وان جیانا خواه شدست ددن لی با اتحاد و تراکی ابن باسه داویه و د سال 1926 دا لی دادگاه استقلال یا آمد بین محکمه کرن لسر اوان پیوندیان جاله اکرم جمیل پاشا و هاد بیجه لديار بكري هفت ناس كردنا وبهفرة يعني حياة داوية ما بهفرة لديار بكري هفدو ناس كرن وهفال بون ودخباتي دا هر غالي دا يعني هرقاف بهفرة بون اسطنبول يجي بهفرة بها وقاواهاتن سوريا جادن بهفرة خبتين بهفرة ما حياة داوي يعني بشتي كو زوجي جي يعني مهضلاتي وعن جنيوان جي تشومو دوهاتن باهف شنا جلادت بق روشان خانم سند هات بلامة مادامة ومالا عابين من وديامن متي من أو تشوم باوي يعني هفد زيارة كرن هفد ديتن وأمجي دارو بون شخوار كتشاوي سينام خان هما يعني بدو سالاج مبشكتره أو وكتشا روشان خانم وسيمة أو جي هذا خوامن خيريابو وجمشيد
هين بچووکتر بوو لاویوی ئەو گشت هەورە ئەم زاروتی یانی هەورە بوون. İttihad û Terakî bi alîkariya Kurdan hatibû damezrandin. Heta çend ji wan damezrêneran Kurd bûn. Belkî jî Tirk di nav da hiç nîm bûn. Hemû ji milletên ji bilî Tirkan bûn. Lê piştî 1912 hêdî di nav wan da tirsekî peyda bûbû. Di 1918 da Dewleta Osmanî xelas bûbû. Netewaperestiya İttihad û Terakî gihîştibû astekî bilind. Naha İttihat Terakî wexta merî diniyê re İttihat Terakî xwastiye guhartînê bîne, modernîzmê bîne Tirkiyeyê. Wê çaxê ne nijadperest bûn, arastî ne nijadperest bûn, wê çaxê dixwastin em bêjin Ermenî bin, Kurd bin, Ereb bin, Êdî bin, ev milletêk li Osmanî da dijîn, ewana daha firêqet bin, daha rehet bin, loma jî destê xwe didane hev. Destê xwe didane hev. Kê İttihat Terakî çêkiriye? İttihat Terakî 5 kesa çêkiriye, ev 5 jî ne Tirkin. Ez sana bêjim. İbrahim Temo Arnavut e. Abdullah Cevdet paşê jî paşnava wî bû Karlıdağ. Ewa Kurd e. İshak Sukûtî xelkê Diyarbekirê Kurd e. Lê berî bajêr mezin biye, gelekî wî hene ciyada dibêjin ewa Tirk e. No, ewa eslê xwe her tiştê xwe ra Kurd e. Niha wê derê Diyarbekirê İshak Sukûtî soqaxî dibêjin kolana wê heye, îca Kalkeviya Osmanlı da bu dindarekî Üsayî em bêjin cîvî giran hebû, ewa eku yani insanekî hebû, yekî wîya Çerkez bû, yekî wîya jî yekî Azerî bû. Yani kesê Tirk tune nebûn. Vê çaxê jî ewana ne nijadperest bûn, ez bêjim ne nijadperest bûn. Kî nijadperest bûn? Wexta em bêjin 1912 da 13 de ew şerê Balkan ke enda kirin, gelekî tirsiyan bû herkes diçe. Herkes diçe, hemû kesê jî herin, ewana jî dest tirkîtiyê kirin. Tirkîtî em bêjin Qizil Elma ya çi ye? Tenêrî êk pêştariya wana kiriye. Xwe jî Kurd e. Xwe jî Kurd e. Ziya Gökalp xwe jî Kurd e. Xwe jî Kurd e. Vê derê da tiştek heye, Kurd digerin, dixwazin hene tişta bibînin, hene tişta bîne cem hev. Mesela İshak Sukûtî, Abdullah Cevdet, Abdurrahman Bedirxan, em bêjin Hikmet Baban, bavê Şükrî Cihat Baban e. Evana dixwazin Kurd bira bi şeklekî modern, bi şeklekî nû tevî ciwatê bin vê guhartinê bîne cî û pêş de herin. Loma İttihat Terakî heta dema ku nijadperest nîm bûn, Kurd nav wan da gelekî têkî dê wan hebûn. Abdullah Cevdet bi Tirkî dibêjin bir Kurd. Kurdek, bir imza Kurdek nivîstandin. Mirceladet Bedirxan, Kamuran Bedirxan û Ekrem Cemil Paşa bi biryara Kurd Tealî Cemiyetî wê bihatina Kurdistanê. Bes Mustafa Kemal bi vê yekê dihat agahdar kirin. Major Nowell efserekî İngiliz bû. Dostekî Kurd heta bêtir dostê Mirceladet Bedirxan bû. Major Nowell bi Kurdî dizanibû. Her çar bi hev re tevî heresên çekdar li ser xeta Elbistan û Akçada tên Malatiyê. Bes Mustafa Kemal emir dabû Mêrdîn dawan bigirin. Xelet bûbû. Agahdariya wî şoperê şaş bû. Dema Mirceladet digije Malatê 6 Êlûna 1919 Mirceladet û birayê xwe û Ekrem Cemil Paşa û Major Nowell ji bal qeymeqam û muteserrifê Malatîba tên pêşîwazî kirin. Qeymeqamê demê yê Malatiyê Xelîl Bedirxan e
û yekî welatperwer e. Major Nowell serbazê İngiliz bû, lê pisporê mesela Kurd bû. Hatta em dikarin bêjin di derbarê afirandina alfabeya Kurdî bi tîpên latînî bandorek zêde li ser Mir Celadet Bedirxan hiştibû. ميجر نوئيل افسركي بريطاني بو ورشلات ناسك بو يعني انجلستاني يقلق دوستي كردا بو قلق دوستي كردا الكونغرا باريس 1919 ويرولك مزنها بو دخست كوش انجليز رابيجي قرك الدولة الكردية شيبي واليكاريا جنرال شريف باشا ذكر ميجر نوئيل قلق دوستي جلادت بو جلادت عندك بيرهاتني خدا دبي ميجر نوئيل او سببا هندي بوكو اس تيبي لاتيني بكاربينم دقو از فيرا بو ام الكردستاني تقريا ناف دبري كوتشرا وادرا دقو ميجر نوئيل هر قوتنا كردي دبيست دنبيسات جلادت دقو مش دنبيسات دقو مب دسخط عثماني دنبيسات دقو ميجر نوئيل جيب انجليزي بلاتيني دنبيسات دبي جاركم چون سرکانیه کی امرونشتن ميجر نوئيل گو که از بدرم چه گوت نیتش ایم زیدترن ای کردی دبي مدما مدخون دگو نا شاشه لیفکرن شاش بو چما دگو بنر ایمن اشاش ناکم من ایم تیپی لاتینیه جلاد دبي ویچ اخی مزانی تیپی لاتینش کردی را دبي نه تیپی عربی Di derbarê pêwendiyên Major Nowell û Mir Celadet û Kamuran û Ekrem Cemil Paşa da em li nivîsar û dîrokzan konê reş guhdarî bikin. Ka pêvajo heya ku diçe û çi diqewmin. وەک گۆم گوت دۆستانێک نەخەبا میجێر نۆئەل یê ئینگلیزی de gelkî hebû wî û Mir Celadet Bedirxan de berî got Mîcer Noêl yê îngilîzî û Mir Celadet hevnas bikin Mîcer Noêl li Slêmaniyê bû. Mîcer Noêl xweş bi zimanê soranî dizanî. Digera got Mir Celadet û Ekrem Beg û Doktor Kamiran Bedirxan hatin Kurdistanê ta gîhan nav eşîra Reşkotan hingê Mîcer Noêl dixwest got fêrî gotinên Kurdî di nivîsan ji xwe re bi latînî. Mir Celadet Bedirxan jî gotinî û metelokên Kurdî bi erebî di nivîsan. Kurmanciya erebî. Di rawstandinan de Mîcer Noêl xweş tiştê nivîsan dibû dixwend. Belê Mir Celadet Bedirxan dibêje dibê min dijwarî didît wa tîpê erebî heya gozûyê kurmanciya xwez dixwînim. گوژوی هنگی و گوم بریارستن از الفابه که زمان کردی را از چک. ای طبی مصطفی الهاوی مصطفی کمال پاشا نهاد کمال پاشا براوادا او جی وق برین ها مگود حلبی و عنتابی را درکتن و تاگو انگلیزی مصطفی کمال قوران و یونانجی قوران دنجی ازمیره و جێ گۆلێبن یونا بەرا یونانا ژیدا و gelek سۆزدان ئاغێ و پاشێ کوردان مستەفا کەمال وەک کۆنفرانسا گەل ئەرزە ڕۆمێ چێبوو سۆزدا ئاغێ کوردان و ئەم کورد و ترک ئەم برای هەبن تشت نامنەتنەیی ئەمما بەدرخانی و ڕەوشەنبیر و ڕۆناکبیرێن کووردا دژمنێ مستەفا کەمال بوون بەلێ مستەفا کەمال ئاغێ کووردا و بەگێ کووردا و شێخی کووردا کرن دەستێ خۆ ئەو کرن بەرلەمانە چێژی کرد و تایبەتی کۆنفرانسێ ئارزە ڕۆمێدا و ئێسی واسێدا لێ li gor axaftinên Rewşen Bedirxan, Celadet û Kamuran û Emin Alî Bedirxan li hêviya vegera Mustafa Kemal û hevalên xwe ne ku li İstanbul hev bibînin û esasên heqê Kurdan biaxivin. Emin Alî li İstanbul bû, lê Celadet hê xwe negihandibû İstanbul. Mustafa Kemal biryar dabû ku Emin Alî Bedirxan û her sên kurê wî bêne kuştin.
بەدرخانی ji vê hukmê ha agahdar dibin. Celadet, Kamuran, Tewfîq û Safder xwe amade dikin bo çûna Almanya. Lê Sûreya çûbû Misir. Rewşen Bedirxan dibêje ku pêwendiyên Celadet û Kamuran û bavê wan bi Almana ra zor baş bûn û lewra jî çûne Almanya. Lê li Almanya jiyanek zor nexweş li pêşiya evê malbata haye. جلالة بدرخان كاميران بدرخان صفدر توفيق وحكمت بشتي قشوني ألمانيا خوندني قال لك روجين تشتينو دجوار درباس كرنا قال لك روجان دي تشنينا تريد كار كرنا قال لك شبين سار دجيانا خودا بوهران دنا او جدري دراوي جوار هر براغ جوالات جوار هر او جدر بروا قطب بابي ونساو القاهره براي وسوريا نجار بول اوجي للقاهره ويتشوار بشين نجار بون بشغلن دي چاندنيه دي شغلين دي ايزنگاد شغلين دي چنينا دريد شغلين و چندين روجين سار و دجوار و برچيون درباس کرنه لگور گودای روشن بدرخان چه من رات گفت میر جلادت روژن زور زحمت لآلمانیا درباس کربو هم کاری خوی آبوری هم جی اداره برا و برازیان دکر کاموران دکتورا خود دکر جلادت دست به پارێزەریەت کە سافتەرێ برایەوان باکتریۆلۆژێت خوێنێ لێ مخابن ji nexweşîna jana zirav di sala 1927 da li Almanya ev birayê wan wefat dike. Hemû balbat li Almanya xwe bi çek perwerde dikin. Di 1925 da Mir Celadet diçe Beyrut û li wir civîn dike. Di civînê de birayên wî Sûreya Bedirxan û Kamuran heye. Ji malbata Cemîl Paşa, Bedrî Paşa, Qedrî Cemîl Paşa û Ekrem Cemîl Paşa hebûn. Ji bilî wan Menduh Selim Begê Wanî, Hemza Resûl û Şükrî Sekban jî hebû di civînê de. Belkî ev kombîn xwe amadekirina bo damezrandina xۆybûn bû bo 1927. Lê em nizanin ka ev civîn di kîjan rojê da ye. Belkî jî beriya şorişa Şêx Saîdê pîran be û ev ihtimalekî zor qewî jî. Lê em cardin diçin ser damezrandina xۆybûn. Ka di vê babetê de dîrokizan çi dibêjin. پشتی گو میر جلادت بدرخان بابی نساغ بو و بگریاد سالا 26 ده بابی امین عالی بدرخان کوچا داوین کرد وقم گوت بری پیوندی واو ارمنا بحفره هبون جبری پیمانا سیوری و نوبار پاشای ارمنی و شریف پاشای اسلیمانی هبدو ناس ذکرن هنگی خلیل رامی بدرخان اوجی سرگونی بیرودی ببون هنج قاهرة میر جلادت بدرخان بری خدا بیروت هات بیروت مالا مامی خو خلیل رامی بدرخان خلیل رامی بدرخان ده سالا 33 ده کوچا داوین کرد بیروت هات مالا مامی خو و پیوندی دگل ارمنین حزب طاشناق بدانین خوست گتشتکی جوالاتي خربك هنگی بهیست بو خوست گروناک بیر و روشنبیرین کردا کوم بکه واو ارمنا بيين هفدو ويش هنجي
شيخ سعيد أفندي لديار بكرة شوتي هاتبو بدار بكرن دقل تشلو حفظ شيوخ وبق وآغين كرداني دلسوز قال لك جي بقلر آغالرين كردا تشوبون سرقوني أناضولي أماسيا ونيكدا تركاو سرقون كربون هنجي واجي ربيابون بخط ببون هنجي تشوبون موسلي هنجي زار وبراي الشيخ سعيد أفندي بنخط ببون هنجي مير جلادة بدرخان جباك هسان رشاند هجمارا وانا دباوريام ده دور 11 یا 12 کسابون دناب واناده مصطفى شاهین بک جکوبانی بوزان شاهین بک جکوبانی و دناب واناده حاجو آغای هبیرکی و امین پریخانی امین آغای پریخانی سروک عشیره رمان ابجی شان دوانا چون بیروت لباجار زحله قلنا شاشبه لبيروتي بأرمنا ره دمالا بهم بابازيان ده كونفرانسي خدانين او أرمنا لهف هاتن طبي ألوزية قلكي مظن ناقبا نابرا كردو أرمنا ده وبتايبتي بشتي فرمانا أرمنا وبشتي أرمنا دج خاك خو ولاتي خبرت بنار ميزك بيچندي مير جلادة بدرخان بزانبونا خوا ببیر و باوریین خو به دیپلماسیا خو ارمن قانع کرنه تاگو کملا خوی بونه دام مزرینه ادفرد تشتن هنا از نگهشتم وانا بیچاوا و چلو دمالا بهام پاپازیان ده کملا خوی بونه دام مزراندن دی 5 اکتبر سال 1927 ده کردن باکور همو کوچی باشوره بچوک بوون. لی دناف کردن سوریه داجی زور کردن هشیار و نتوی هبون. مروف دکاره بیجه که پشتی آوا کرنا ریخستنا خوی بون یک امین بزاوا کرد یا آگری بو. ده سالن 1928 و 29 دا لگور ifade روشن بدرخان میر جلادت بدرخان Wij zijn allemaal gek op frietjes. We kunnen met de airfryer
ظالم يعني. گر ام جاردن بزبرن سر بزاوا آگری که زور گرنگ بو ده بزاوا کردی دا جبو که هزین دولتا ترکیه جهف بلاوه بکن ده سینور سوری و ترکیه ایروی دا 4 آنجی 5 انی هاتبون بریخستن. لی اوجی با سرکفتنک دور و درش نبس بو. Türkiye و İran dinav hevda ittifakek mazındani bun. Çiye agiri ji rojhelat ji aliye İran'da hat dorpeş kirin. Bizava agiri tek diçe u tevotin ku be hevkariya her du devletan hatta Türkiye hin ji ahaxwe dide İran'e. İhsan Nuri Paşa mecbur dimine و درباسی ایرانی دبه. تیگوتن که ده سال 1978 به قزاکی ترمبیلی وفات دکه و دچه سر دلوانی خواه. هنگی برو پاشا حسکو تیلی دچیای عراراتی ده دست به نیو سر هلدانه کی کرد. هنگی احسان نوری پاشا ربیایی بو جیشا ترکی خل بغدی گرتو بو دگل چند هبالی خواه خورشید و راسم چند کندن کوملا خوی بونه بریار استاندن به سروگو احسان نوری پاشا به سروکی سرهلدانا عرارات آنگو آگری داغ اوها احسان نوری پاشا نمردی نکر به میرانی چو شورشا آگری داغی و سرهلدانا شورشی کر و حکومتک دام زراندن و آلا کردی یکمین جار دچیای عرارت ده هات بلند کرن ده سالا 29 حیانی سالا بوهارا 31 زور ده سالا 30 ده زورک مزن لشورشا عرارات هات کرن هنگی کوملا خوی بون بریار ده به پیکانینا 4 انیین دن گوش باشوری کردستانا باکور و لترکاخینا آنی اکجه لسری کانیه بو بسروکتیا زاروکین ابراهیم پاشای ملی آنی اکجه لدربیسیه بو بسروکتیا اکرم بگو قدری بگی جمیل پاشای دیار بکرلی آنی اکجه لتربسیپیه بو بسروکتیا میر جلادت بدرخان بخواه و حاجو آغای هبیرکی و رسول آغای جیلی و آنیک جیجی بسروکتیار رحمتی عبدالرحمن گارسی و دچیای بوطامتا بلی مخابن هر سی 4 آنیه شر یک جواجی نچو سری و ببورا آنیک جیجی لکوبانه بسروکتیار مصطفى شاهین و بوزان شاهین برازی و دقلوانا عثمان صبری مخابن هر 4 آنیجی نچوسری شیخ عبدالرحمن گارسی غلامی نجمو بخیانتی سری ویجه کر سری برشترکار بوگ عفا خبیده حاجو آغای هبیرکی میر جلادت بردخان گیهان مدیاده مالا چلوی بسمامی واکتن پیشیا واده نهشتن پیش بمشن مالا جمیل پاشا بی عشیر بون کسی انگوسوس پیر دابون جی مشکینان و جی داشیان و جی خورسیان گبین سر سوزا خواه گمیردین دیخم بندسی خود نهاتن سر سوزی خواه زاروک ابراهیم پاشای ملی واجی سوزی خواه نبرن سری بتنی عثمان صبری لچند قرقولا خست دشتا سویرکی ده در حال ده دستلاتا فرانسیجی سوریه ده دستی خودانی سر سروکی و سرهلدانات توان گش برن شامی کرن بن رومشتنا زوری ده ابدمها حشتاده سال 1930 هنگی تب ولات پاریزین کرد حاجو آغا بگر تا بگهیجه مصطفى شاهين وبوزان شاهين وعارف بك عباس ودكتور نافذ بك زازا وقدريجان وحمزه بقي مكسي تب كرن بن رونشنا زوريدا للشامي هنجي ولات باريزي كرد يجو تب هردن قركم نابي ببيجن مخابن كسي ساب تشتغنن بيساندية علي آغاية زلفو يك جي بيج كسين هري دولمند سوري ده مالا خوشوارا بكر تب آش
مطبخا خو تب غلامين خو وتبون ميباني بينا منێتەوە اینجا ئەمەوێ بزانم ئێستا پێت وایە خزمەتێکی باشی زمان لە ڕۆژاوای کوردستانەکرێ ئایا ئەم دۆخە باشەی ئازادی زمان لە ڕۆژ ئاوا دروست بووە خەڵکی هانداوە فێری زمانی کوردی بن مناڵیان بنێرنە مەکتەب یاخود هێشتا یعنی خەڵک حەزەرێکی هەیە لە زمانی کوردی و بە عەرەبی منداڵی خۆی فێر دەکات. بله سپاس از روژا زمان دایکه لطب کردستانیان از پیروز دکم اب روژا سال 1999 ده یونسکو اب روژ 21 شباط ابناف کروک روژا زمان دایکه بگمان ام کرد جی ملت کی هزار سالان و دنابرا چای زاگروس توروس و امانوس ده جیانه زمان ما بمرة هاتي افراندن و جهه خو قرتيه قلكي اتخازم ولو كرتوم كرتيه كي لسر زمان كردي ورحمتكي شكوي حسن يجو يكمين جار زمان كردي شيرين وخشة دوي دبستانا قوسمكو آغايش كاكي وعبد الرزاق بدر خان لباجاري خوي صالح حزار وناصد وسيزداد مزرعان دبون وك سرودا دبستاني زماني كردي شيرين وخشة قويبري صدو 8 سالان وأف سرودا زماني كردي داد قوتن بلي الروج آبا جي چند سالان و دبستاني كردي هاتنا بكرن سازية نويسكارا هاتنا دامزراندن بس مخابن وك تي خستن او هسته نتوی پاراستنا زمان ده نلگور وی یکاگی ام دبینن خوزی جولو بیتر او کسی که دست بنویساندنا کردی لاتینی کرنه گجولو صدم قلک کسی زاروک خواه و هشیاریا پیدویه جبوب نو زمان کردی هبونا کرد زمان کردی دیه لویه که مخابن نابن خودی بریار بهتر دبی زمان عربی به بهتر به زاروک وانا جه ببینن و کارم ببن کارمند او پیشروج زمان کردی را وگو پیدویه مخابن نابینن قالك جو انا اولو بسقطبون زاروك خواه فير دكن بيتر زماني عربي وقو ما مستبرزو قوت اجيب قوتنا ما مستبرزو دوية كهاني ده بليل الرخة كي دنجي قالك خورتو كشي مني نواتي انا دان سروي شوبا اكولا هواري او اقو مير جلادة بدخان بازده قولانا سيو دواد لشامي درخست دوشاند وكسين وق جگر خوين عثمان صبري قدري جان وين ماي نافو دنگ كردستان دان خورتو كچي مني نوجي انا از قلكي بوانا قشبينم قو حي زماني خود كنو دان دو زماني خو دواد بستانا ده هيفيه مدواد قلكي مظنم صبارتي زماني ما اي جزيره زمان کی گل کی دول مند جبرگو او کسی مهجر د فرمانا صالا مهجریه د حرب جهانی ده هاتن ویده شیوه خوب قرآنین خلکین اومریا هاتن خلکی هویرکا هاتن خلکی میردین هاتن خزینه زمان کردی گش کتیه بریا میردین ده و جزیره سوریه ده زمان کی تیوله زمان کی گل کی دول مند
مخابن گەرەک ئەب نویسکارێمە پڕێوە بەرێ خۆدانە هوناندنا هەلبەستان گەرەک بەرێ خۆدابانە دان هەبا فلۆکلۆر و زارگۆتنا مەژی ئەب زمانێمە دابانە هەب عرف و عادەتێمە دابانە هەب کاک کۆنێ ڕەش مامۆستا مەسەلەن ببۆرینە گەلە کەس دوێ باوەریە دەنە ئەم بەحسە کورمانجی بکەن گەلە کەس دوێ باوەریە دەنە کورمانجی یعنی زاراڤایê کورمانجی کوردی زاراڤایê کورمانجی دوارê zanistî de duwarê teknolojî de zêde pêş neketiye. Yan jî xizmet jî ra nehatiye kirin yan jî kar li ser nehatiye kirin. Bêhtir duwarê edebî de meselen bê helbest hatine nivîsandin, çîrok hatine nivîsandin, yani roman hatine nivîsandin. Baş e di vî warî de çawa em dikarin kurmancî di warê zanistî de yani bikin zimanekî zanistî, fîzik, kimya, astrolojî, coğrafya yani evcî ji me re gelekî ne lazim e kekê konê reş? بله گلکی لازمه و آنا جی انستوتیا کردی آ پاریسه او بولتنه که دردخینه بناوه کرمانجی جیوینه وانی سالانه هنه لسروه کهاند خبتن بله گوا گنبین به اصلا گتد به جدواره زانستی ده او مجمع لغوی کردی عام و شامل دوه گسر آست کردستان باکور باشور و روجهلات و روجعوابه گکاربن و بيفا تشيش لاتيني بين وق كمال اتاتورك صالح 1928 زمانه تركيا قلبان كر لاتيني وبيتر بيفا لاتيني كرن زمانه خد اوي زانستي انا انستوتيا كردي باريس فيكاري هاني رادبه وجروب كي قلكي زمان ناس كرد تيدي كارو خبات دكن ام بهيفينه اف جروبي وانا او جروبي زانكويا انستوتيا ستوكهولم بيجي وآل هولير بيجي والسليمانية بيجي تبقي نبدو وكاربن وبيفا هر هريمك هر برشاكي كردستاني بيفا جيجم خوشي كتشينا بفتشت يعني دبي مجمعك لغوي كردي هبه تبل سر بتفقن انه اب فلان تشتري اب قوتي فلان تشتري وك عرب اقاواق تلفزيون دركت نابي هناك كرن مرئي راديو دركت نابي كرن مذياع وها تشتري شينا بهريك ما عم يجم خوشك دبي مجمعك لغوي هبه شامل عام هبه كردستاني به كاربه با تشتي زانستي دواري بيجيكي دبه دواري ابو قاتيه دبه دواري اندزياري دبه با بيواج مره بينن از ایرو از گشبینم به پیشکتنا زمان کردی دروش آباد واجی کرد منی ایگ لباکر مخابن کرد منی لباکر نسیبین و قامشلو دو باجار جیوینه مخابن ام فديد كن لقامشلو ام زمان عربي بهفر خبر بدن لان سايبيني جوندها هاتنه نخوندنه بهفدوره بالتركي يشتغلن جهه داغ قلكي مظن ازدبينم كردين ما ين باكورجي كردين ما ين كل باكور دميننجي مثلا لاوروبا جي هرچ قص يعني لاوروبا زمان بحر اواي سربستن لوي درجي تركي داغ فانت تشتاكيدن بيجم بلكي يعني دنجي تابقي كردين ماين لأوروبا لألمانيا لفرنسا الولايات الدنيا اسكندنافيا بفرمي زماني دبستاني زماني كردي بابون اللي مالبات ما مستا غازن عندكن ما مستين زماني كردي غازن عندكن دبيجن مالبات كم زاروكين خادشينن دبستانين كردي چه بيجيش بوفي بله مخابن بيك هاني از خوش اگهدارم کاک دل بخوین از خوش اگهدارم جه داغه مخابنیک گلکی مزنه و دوی درباره ده دوی روژا زمان دایکه ده به من خوش از گوتن که ببیجم روژا زمان عربی هی روژا زمان انگلیزی هی روژا زمان فرانسی هی سر آستا کردستان تبی از بیجم به من خوش روژا وشانا کووارا هواری 15 گلانا 1932 اموی روژه جی بکن روژا زمان کردی جبر گود وی روژه ده او کووارا هواری دما گودات وشاندن تب انتلکتولین کرد يم بجنبلند دوي كوفاري ددن بيساندن بالفابيا لاتيني اگر جگر خوين به عثمان صبري به قدري جان به شخو مير جلادت بدرخان به مير دكتور كاميران بدرخان به وهاجي كرد المني
سۆرا ئێگە بشێوەیە سۆرا دنویساندن واژی بلاتینیت کۆوارە هەوارێ دنویساندن و کۆوارە هەوارێ ژوا کۆوارێ هەری کەبنارس کارم ببێژم ئەوژی نەکەیمی کۆوارە گەلاوێژ بوو یاگۆ لە باشووری کوردستانی دەرکەت جوان کەسێن سۆرانی دنویساندن هەوارێ دبلاتینی نویساندن ez karim wana bina bikim wek Fayiq Bêkes, Goran, Tewfîq Wehbî, Şakir Fettah, Hevindê Sorî, Abdulxaliq Esîrî, Beyrût, Lawikê Kurd va gişa jî bi elfebeya latînî di kovara hewarê de dinivîsan. Hem jî ji Îranê ji Kurdistana Rojhilat General Ehsan Nûrî Paşa tê dinivîsan û xelkê Badîna jî wek Enwerê Mayî wa jî di kovara hewarê de bi latînî dinivîsan. Çima em ê roja weşana kovara hewarê Bazlê Gulanê em ê nekin roja zimanê Kurdî. Gelekî spas te hêvî dikim kesên ku vê yekê dikin bibîsin roja 15 Gulanê bibe roja zimanê Kurdî ji ber ku 15 Gulanê 1932 da li Şamê kovara hewar ku yekemîn kovar bû bi Kurdiya alfabeya latînî weke ku em niha pê dixwînin û dinivîsînin derxist bû. Zor zor spas konê reş zimanzan û nivîskarê Kurd ji qamişno mîvanê me bû. Lê hezr û bîrên zarokiyê zor caran gelek tiştan ferî mirov dike. Lê Dilnazxan ne tenha carekî mamê dayika xwe dîbû. Paşî jî di qîzantiya xwe de bo demek dirêj bûbû mêvanê Mîr Kamuran li Parîsê. Di derbarê kesayetiya Mîr Kamuran da bûyerên ku bûbû şahidê wan bo me got û axifî. سالا هەفتەی هەش وەختەی ئەس هاتم پاریسێ پشتێ من بەکەلۆریەخۆ خلاص کرد لە بەغدا ئەم هاتن پاریسێ چما مامۆ گوتوەرە ئەزێ گوێ خودتەمە ئەزێ گوێ خودمتە تو دێ خاندنا خۆل vêrêçekî مامۆل پاریسێ لە شەقەیەوی نەگەلک مەزم بوو شەقەیەک بچووک بوو ستودیۆ بوو یعنی بەس ئۆدەک بوو بەز و دەیکاخۆ ئەم هەر ڕۆژەم چوونمەوی دیت و بچەک دەست پێ کرد نەخۆش بوو دەیکا من هات و چووسیکێ دەرمان بۆیت کری خارن بۆیت کری وەختێ دەیکا من چووسیکێ ئەزوی ئەم گەلێک و دوو ئەم شخۆرەمان جارە ئەول مامۆ وەختێ نەدیت بکەحل دەینابوو سەر چاوێت خۆ مامۆ بەرە خوددا من وەسا گوتم تو ئەمرێتە چەندە گوتێ 17 ساڵە گوتم کەچا من ئەو کەحل تو دەیتی چاوێت خۆ ئەس بێژم تووراکی باشترە تو هێش گەلک بچووکی ئەو کەحل دەینی ئەس بێژم تووراکی باشترە بەس وەسا گەلک نازکی بێ ئەمر بتە من گەلک نازکی گەلک خۆش بوو گوتێ باشە مامەوە کرد حەزێناکە ئەزێ بەردم شبەرەندێ ئەس بێژم گەلک زیرەک بوو و گەلک نازک بوو وەختێ دوات شتێک بێژت هەما دگوت وڵا گەلک تازەییت گوت هەموو گوتێ باشە ئەزێ ڕاکەم هەگەر تشتێکدی هەیە تو حەژێناکی بێژم وەختێ پشتێوی هەفتەیەک دو هەفتی هێدی ئەم ئێک و دوومە گەلکتر ناست کرد تشتێک هات بیرا من بەری چەند ساڵ دەیکا من بابێ بن وەختی هاتی بوون فرەنسا بابێ من گەلک قەدرێ مامۆ دگرت فەمامۆ هەر دویا بابێ من کەیفاوی بێت فەبەری خارن بخۆن دگوتێ کاک سەلاح تو حەشتکی بابێ من گوت مامۆ هەر تشتتکم تو چی بینی ئەزێ خۆم مامۆ حتا قەدرێ بابا بگرێت چوو بۆوی ماسی کردی و بابێ من ئێکجار حەژماسی ناکرد ئێکجار حەژماسی ناکرد فهات ماسی وەرتشت خدێبن چوو ماسینا ڕۆنیشتن بابێ من هەما ماسی دی طبعا نەچیا تشتێک بێژت گوتە مامۆ گەلک سپاس ئەس بەنی گەلک خۆشە ئەس گەلک حەژماسیت کرد طبعا نەوێریا تشتێک بێژت پشتێوی هەر جار وەختێ بابێ من هات مامۆ بۆی ماسیت کرد پشتێ چەند ساڵ بابێ من نەتوێریا بێژێت ئەس بەری ئەس حەژماسی ناکەم فەڤە هات بیرا من بتگوت هەکەر مامۆ گوتم
سیارێکش بکر ئەس حەش تشتێک بکەمان ناکەم لازمە ئەس بێژمێ ئەس حەژێ ناکەم چما ئەزانم دێ هەر چێکت چما بچیک نەبوو دێکا من وەک کەچاوی بوو طبعا دلناز جی بچەک وەک کەچاویە بچووک بوو هەر ژمت پرسی فمتزانی لازمە هەکە تشتێکم حەژێ نەکرد بێژمێ مامۆ ئەس حەژێ ناکەم چما هەر ڕۆژ دێ بۆ میدت شبەر هەندێ ئەvە تشتێک گەلێک تازە پێ بوو و وەختێز لە پاریسێ بوو گەلێک کوردت هاتن دە فیلمان گەلێک ئەمە هاتن و چوون چەندێک ژوان گەلێک گۆهێ خۆت دنێ و چەندێک ژوانجی هاتن گەلوی داخفتن دێکامت بینن فەڤە بۆ منژی بوو وەلەو مالاوی گەلێک بچووک بوو جهنە بوو بەس مالاوی هەممی وەخت فەکری بوو هەممی کوردێت لە پاریسێ بوون داهاتن دەفوی میر کاموران ئینسانێک زۆر بیرەوەر بوو مخابن گەلێک بوویەر هاتبوون سەرێن میر کاموران بوویەرە هەری مەزن تێکچوونە پەیمانە یازدە ئادارێ بوو هەرچی قاس کورد مەغلوب بوو بنژێ ئەوژی و سەرۆکێ شۆڕشێ نەمر بارزانی ئومیداخوا بەرزە نەکردبوون چونکێ نەیەکەمین جار بوو کو ئەب هەردوو کەسایەتی تێکچوونە کوردە دیبوون فەرقە مابەینە تەمەنێ میر کاموران و سەرۆک بارزانی بەس 8 ساڵ بوو هەردووژێ شاهدên زۆر بوویەران بوون لێ ئەفجار هەروەکی بارزانیە نەمر گوتبوو کورد بە بەرمیلێکی پەترۆل هاتمون فرۆتان یەکەمین تێکچوونە بزاوە کورد دوئەمێنژێ وەفاتە ژنە میر کاموران تەئسیرێک زۆر هێلا بوو لەسەر میرێ گەورە هەفتەی پێنجادا شۆڕش لەبێ دەرێ تێک چوو گەلێک بەرکەت ئەوژی خانماویژی و پشتیویش خوب چەند هەفتا خانماوی چوو ڕەحمە خودێ وەفات کرد ئیجا پڕ بەرکەتەوە گۆتنێکی شاعیرێ فرانسا ئەوکێ ڕۆمانتیک لامارتین هەیە شێراوی تمیت خوێندگۆ ئەی موسیبەت وەختێ تو تەنێ وەرێ سەرسەرا سەرچاوە چەند موسیبەت بە هەبرە هاتن سەرێوی یانی هەم شۆڕش و هەم ژناخ و وندا کرد تخوازم دوورداجی بێژم حتا ئەمرێ 5 ساڵی میر کاموران ji کاروبارê کوردی فرسەت نەدی بوو ku bizewce 5 saliya xwe da zewcî bû piştî wî jî hîndî zariyê wan çê nebû wesiyet kiribûn ew jî ji navî jî ku piştî mirina wan jî laşê wan cesedê wan bispêrin fakülta tibê ji bo lêkolîn û tiştê wan ji bo qebr û wan mezelê wan tiştê wan nebe gora wan ji ber wê yekê nîne sala heftê û çara da من لەگەڵ هەم ڕەوشەنبیرێ فرانسی کۆمەلێکی فرانسا کوردستان دانی بوو نەڤاواندا ژان پۆل سارتە سیمۆن دە بەڤا ڕۆدان سۆڤانە هەموو کەسێ چەپ بوون میر کامران دگۆ کەسێ ڕاست مەکرد نەکرد قانع نەکرد مەسلحەتێوان مەنفعەتێوان ئالیەدم بوو hûn dibêjin em şoreşgerin çepin hûn aliyê xwe tiştek bikim ra dostê kur digoz nihaz bêjim çepin jî kes bawer nake hem mîr û bi salan yani aliyê golîstaran xebitiye îcan aliyê çepa min tiştek şekir me vê komelê danîn lê wî jî kiribûn endamê şerefê ew jî dahat cana beşdarî civînên me dibû heta heftê pênca me wê xebata han wisa meşan di heftê çara ser navê wê komeleyê me du heyeta şan vê derê yek ji wê ya Bernard Kouchner bû ku hê nû rêxistina doktorê bêhudûd danî bû ew hatin vê derê ji bo alîkariya însanî ya alî tibî çi bikin yedin jî ser navê Federasyona Mafên Internasyonal ya Mafên Mirov me heyetekî şandibûn ew ji alî hiqûqî hatin û rewşa Kurda li derva gelek berav kirin karê lobiyê wisa baş dest pê kir قرار بوو di meha Gulanan heftê pênca jî ez û Jean Paul Sartre em werin buriya Îranê werin Kurdistanê û çaxê mecbûr merhûm Kakî İdrîs navê nivîsan bû hazirî tiştî wan hatin kirin ja di meha Adarê da şoreş têk çû lê di wê demê da jî me bawer dikir ku ew ê rojek cardin ev agirê han geş be gelek rexne li ser şorişê hebû Mîr Bedirxan guhdarî dikir ji wan re bersîdekî pir Kurd dida digo kurê min kîne li şer be şêr e
yani ku ne cephe be böyle ava buna başvu ava buna başvu yani hatta daviye Bavariya kivi sedised bala Mustafa hebu o müdafaa dikir ku dema ku gele kesen ku salan gelmede Mustafa kar kirbun ari kari bun hatunu kütebu tişte xuda raxney fikri burada yani raxney be mana lekirin bir kamunan tumi müdafaa dikir دوی وقتی داشتی یعنی حتی وان سالاجی جبوی بلا کرنا خواندنا کرمانجی تمی کتاب دردخص یعنی از هی خواندکار بونو هاتو تشتک حاضر کردم خواندنا زمان کردی گو چابجنام باش نبینه وقتی تهبه تجمرا بیا داکتیلو بکی چاپ بکن و شاقه چاپخانه تو نبون بها بون و تکثیر دکن زم تکثیر آنوزانه چیه چنینن yani havine pazar tatila xu fedakari kir tişte günüsan daktilo kir bir teksir dikir got tişna be biraz 200 nusxa be xandakar düşün dahat davan edin ki bütüna Kürdistan'e bir dest şam got tişte niviski dimine avan tişte hana bukun biraz devlemendiya zamanı me dimine o ser ferhange kar Kürdit xabti demek ki gerek derecede لمالاوان دوی مناسبت داز ویجی بیجم که سه چهار من لیلا بدرخان مالاوان دیت شو هاتنه پشتیوی ایندی پشتی هفته پنجا گله کتبو مرالی نرجی بو مالباتا من هن کسات مو خوش کامان هفته جارا کی جمع وی دعوت شیویت کرده هاتا ماله و خانده کار بدوره روزه هنک دیچون ماله و خدمت آوی صحبت کرم سایک صحبت ما او جی هم گلک جهن خیلی شاعری کرده مثلا ادبیات دنیای ما باز کرد نازم حکمت حوالی شعر بود من باسا نازم حکمت کرد شواه بودن بر وقتی کاتبو فرانسای بودن دیتو بون نامه کجا شاند بو و نامه ما پاشی براف کرد ما باسا تفیق فکرت کرد شعر و وید خوان مجرد خوان یعنی ادبیات عثمانی gerek baş dizan bu keyfavi şehre cigar khuyun rahat Malay Cezeri Ahmed Khani Jiberzan bu gerek yani basat işte edebiyat bu, piçek siyaset bu, piçek tarih bu. Zede mebasa siyaseti netkir jiber piçek siyaseta Fransa ve dünyaya hem çep bu dünya ve tüştekidin bu mezede evnetkir. Le zedetir ser edebiyatu duvaroja kurda o hatta ki şoruşa yani beri şoruşa İran'a bir bakşine baş biramda sala hafte ve haşlara azkarım tarih avya bukum çünkü sala hafte ve haşlara böyle şu rahmeti jbuy kurda rıkneki bu yani habuna vel Paris'e tane vakti ku basa kurda dikren Paris bir kamuran bu Kurdun çaraliyen Kurdistan'ı düşün ve ditin kadri hamiyacı zanı bu o şahsiyeteki vav yani gavek berecimi bu devlement zaman zan velat Paris ku ve terciha velat Paris'e nekrad ve demedat salesiğinde biz siyada ku devleta Türkiye rabıkta muhakkak ve çuvan pısmame vasıf şınar bu vezir terbiye او تخصنا وزیری تخصنا سرک وزیری پنجش زمان زان بوم کل لبنان و سوریه و دولت عرب خبرتی صد بو وزیره کی مهم جوان تشتا همو فداکاری کرد بو به حق زانی نخو هاتبول فرانسا جیانه کی پر متوازی دخواست کو همو وقتاوی همو دموی جبو خباتا کردی به میر زور خوانده بو پیوندین وی ین ناونەتەوی زۆر هەبوون وەک نونەرێ بزا و شۆڕشە باشوورێ کوردستان لەسەر ناوێ گەنەرال و سەرۆک مەڵە مستەفا بارزانێ بە تایبەتی تەردگەڕیا بەس بەڕێزکەندەڵ نەزان بە ئاوایەکی خۆش و مانتقێ یەک بەیەک پێواژۆیەن ژیانە میر کاموڕان بەدرخان دەم بدەم ji hev vedqetîne em guhdarî û temaşawî bikin Böyle tevgera başvur gavek berejimi got Kamuran Bedirxan Kurdistanî bû ku derê tevgereke hebûna piştîvaniya wî dikir di salên
23 داش بو کردستان باکور خبتی بو د سالن چلی دا کردن لبنان و سوریه بنجیب شوندا دیساج بو سران سر کردستان خبتی و سال 6 حتی داویا حتی هفته 50 بو کردستان باشور وقت سفیر کی واین استثنایی aynı vakte de vakt temsilkar şahsi evi timi qed nedgo mela Mustafa dugo general Barzani bu evke yani seroke askeri u siyasi kurda li ser navevi peyvendiya datani neha biya tarih em dikarim bejim ku peyvendiyen tevgera başuru ye gelek devletan de demavi da yani cara peşin çuyna Amerika'ya evçu neteve yekpoyi hem peyvendiya danin duve demeda le Swiss re kak doktor İsmet Şerif Vanlı hebu bu hin kar editir bu Alman bu konferansı tüşteva bu yani kare mühimen sırrı hebuna Mala Mustafa Bavariya Mir Kamran hebu avan kare han meşan vakti heyet dahatın duve demeda tebiramej bu jara peşin sernave şoruş kesev kuhatın Paris'e ve kvandakaru kesez manzan yani Fransa'yı başku ejiban meşguldü bu Doktor Mahmud Osman hebu Politbüro Partiye da bu Milleviye Rast bu merhum Kak Sami Abdurrahman hebu ev dahat Kak Muhsin Dizeyi dahat ku sefir bu bebevi van çuyun hatına da timi program bovan evi hazır dikir yani bak sefir eme buldan ji her çend sala arşivên her dewletê têne vekirin. Gelo nepêwîst e hin arşîvên Kurda jî di hin waran da bêne aşkera kirin. Di salên 1970 da ji ber çepîtiya rex û bo hin kes an bizav nêne tawanbar kirin, zor tişt bi xef dihatin meşandin. Bes îro Kurd mêjiyê xwe bêhtir zelal kirine û qismî xwe ji ewan nexweşîna rizgar kirine. Berêz Kendal Nezan jî di evan babetan da aşkera hin rûpelên dîrokê bo bîneranan vekir. Bele gavek bere ji min got wê çaxê hebûna Kurda mavakî resmî ji alîva nehat bû qebûl kirin. Lê wek şexsekî ew sê çar jara çû New Yorkê netebe yekbûyî da xwast ku neheqiya ku li vê derê zordestiya ku li Kurdistana başûr dibe evî bide nasîn biriya hin sefîrên dost bawer kim navbera wan da Yunan hebûn û çend dewletê din hebûn wisa dan nas kirin. Lê berî wî di dema konferansa San Francisco wextê neteweyî yekgirtû hênû hatibû çêkirin ew hin rewşenbirê Kurda civan dibûn wê çaxê nexşeya Kurdistanê xarîta Kurdistanê hazir kiribûn û memorandumekî çêkiribûn ser daxwaziyên gelê Kurd evî pêşkêşî neteweyî yekgirtû kiribûn ku ji bo hebûna milletê Kurd hin tedbîra bistînin û milletê Kurd naz bikin. Memorandum hêmaya da arşîva da ew xarîta wî jî hê hin ne tenê arşîva da bûye bingeha xarîteyê dinê ku nav Kurda belav bûne ew yani ji 45 ta heftê pênca tiştek ji destê wî hat gora imkanê wan imkanê madî gavek berê ji min got gelek mehdûd bû lê gora wan imkana tiştek ji destê wî hat li derve em dikarin bêjin ku divê demê da kesê bêtir ku li ser peywendiyê navneteweyî xebitiye Mir Kamuran bek bû rewşenbirê Kurdê din hebûn li London çend kes bicî bûbûn û li Qahîrê Kurd hebûn lê zêdetir bi jiyana xwe meşgûl bûn evî jiyana xwe dabû karê Kurdîtiyê û wî karê han meşgûl dibûye. Li hin welata hin kes hebûn mesela li Swêdê
رحمتی سراحدین راستگلی که دکتره که کرد پر نبودن بو دکتر مالا ملیکن مالا قرارن سویده بو و شخصی که دوزا کردی بوام شکلی که گرک باشتان ناس کرم از باور دکم که لندنه هن کسی نسل دودیا یعنی وکردار عطار بلکه با آریکاریا مرحوم ماموستا توفیق وهبی کن دوستی به انگلیس هبون که وزیر تربیه کبن عراقی بود وی خبرتا هاند بریتانیا دکرن لب آواکی فرهتر میر کامران پیوندی نتوی شورش کردستان باشوردنش میر کامران هر تم به امکان خوین آبوری اداره خود کرد و اوان پیوندی ناونتوی دمشان او هبون و تنبونه خوش دزان بو ام دخوازن یکمین جار بو بینرانان بیجن دما میر جلادت و کامران بدرخان و یندن لسال 1922 انداد چن آلمانیا بس زیرو پریوان یه آلمانا مارکنه پریوان زور زاف بوجی مخابن دما لترین سوار دبن هنو دزانن که اف مارکن آلمانی هاتنه بطال کرن و جتداول رابونه جخواه اف سدمه که اوی پرهی نکارن صرف بکن و لآلمانیا بلنگاز دبن لمیر کامران هیچ جارک پره شورشه ولو بو مصرف خباتا شورشه باجی قبول نکریه ام وک نمونه بو یرک جه برز صلاح سعدالله ببیزن کامران بگجی مروفک نایاب و برکتی هجاب و پراو ماده نلبرچاف بون ابد دیتا بیرامن رحمتی ملا مصطفى جمن برسي من صلاح حال مير بدرخان او هر ودقود مير بدرخان كاميران ملا مصطفى ودقود حالوي چه حاله مش قلت ازبني اوي ان حالوي نقلك باشا قلت ام چوا دجيت موت پرچك عرض هيا برهين دايا پرتوی عردی لخو صرفت کد گوت باشه مجبور کد پشتی دمکه امرگل کامران بگه رونشت بوین پیش مرگا کاد ظرفک دستی دا تشتکت ناف ظرفی دا دیارا پارابون هات دا رحمتی کامران بگه کامران بک پرسی گوت اوه چیه؟ پیشمرگه گوت ازبنی اوه دیاریه جناب ملا مصطفى بوته هناردی گوت چیه تیدا؟ گوت اوه از غورب پارنه گلک عاجز بود کامران بک گلک یعنی بیرام کتن با گوت پارا بزفرینه و بده على مصطفى بيجي قال لك سباس اسمه محتاجم وبرور نكرت بيرام باش او یراد درباره پرادا که سروک بارزانی تکلیف کربو دکتر کامران بدرخان مجاردن جکچا جلادت بدرخان و برازا دکتر کامران بدرخان پرسی میر کامران ارد خوی پاریسی کربو رهین و جبانکه پرستانده با دمکرنا پیوندی ناونتوی با شورشا باچور کردستان اف قدر بلندی و شانازیا میر ده کم انسان مداهنه ده دیروکه دا و ایلوژی هم روجك مامي من الوري بو رحمتي ملا مصطفى بسيارة مكر قلت ظاني او باري الرهين مامي تا چند بو مجرى قلت اس نظانم
وباور ناكم جي مامي من قبول بك جو جنابه من مصطفى وكو استيقهشتم تخاست يعني او برا جرى بدا باشا تشتاق ديجي هنجي صالح هفته الدستور العراقي كو رئيس جمهور عربة نائبة كردة ف دعوا كرش مامي من كو ببا نائب رئيس جمهور مامي من جرى قلت لك سباس بس از بأمري خو من بو حكمتك إيش نكر يعني از هر يعني إيش تكم بيرك أخو إيش وسط أخو بارش كس ناستينم وهكا تتخازي تشتكي يعني كيف عمل بيبي أما دبستانك الكردستاني بكن ونعبيري بكن خندكاها جلادت بس مع الأسف أفجي تشي نمو باشي دنيا نما وقفو خبات ميري مزن گلكن بس ام بلكي هنجوان دكارن بيجن لي دما وفاتاوي مخابن زيده خودي مالو ملكو پرنينه هر وكي اميجي شاهدان جي ببيزم اساس برهمنوي خباتو اثرنوينه كبو كردان هلايه ام دما وفاتاوي جي برازاوي سينم خان جلادت بدرخان گهداري بكن بله مامي من صالح هفته وشش از وزارو ام چومون پاریسه و كامرة الناس خبر داو باشي زاني كو بشته 2 سال في خندنا خو تمام بك فقالك خاص و هرال باريسي خندنا خو تمام بك وسري هندي ما از مد الناس برو ام تشون بس مع الاسف بشته تقريبا مهك نخوش كت وهر عم ناظمينا نخوش خانة ومال بون ودي ما هيك قلق نخوش بو برا كانسر هبو وشاري ديسمبر أمري خديك تشتي نخوش يكو هر عاجزية إجمرة كو لشيخو دابو فاكولتي طب الويري وهر وقت مدبر ام چون خستخانه بری حمیاج مرد بود تا او کارنه آنیا بخورا نممکن بو ام اراداوی بشکینن وقت خستخانه برن مخاست ام پیرا هرن او اجمرا قوتن هوني هرن چي اما بن فاكولتي طب الويري في نمرة قال نمرة دي ببن ايدي ننعفى نتشتكى يعني هذا اشتكى لك نخوش بوما دما نويا براي مير كاموران دلنا ساد الله باسا وفاتاوي و نخوش خانه دكه زور غمگينه و بو روندكا نبارينه خواه زيده دگره دیاره او کوچا میر کاموران بدرخان باندورک زف زیده لسروی کریه میگلک بیناس نکر شما از سپتامبر گهشتم 3 هیف پشتوی 4 دوزده ماما امری خودی کرد تشتاق متویت از بیجم گلک مایه بسره من گلک مایه بفکره من وقتی مامو دید نفتابو تیوی تزانی الخستخانه مرد شما نخوش بو فبري مامو ببن بسوجينن شما دفياوي بسوجينن تابو تيوي دينابون الخستخانه وريوي مديد ريوي ديار بو فهم هر تاتن برخدني مامو وقتی تريوي ببيني مريبو حجكو نفستيا وصابتك مرۆڤ بێژ جی بچەکینە وەکوت کەنت چاوێتوی گرتینە وەسا حەجکو نوویستی بوو ئەف تشت گەلەک حەتا و کەمایە بسەرێ من چاوە مامۆ بۆ من نەمری بوو بەس نوویستی بوو الخەستەخانێ
دەما میرکاموڕان نەساغ بوو سینەمخانە برازایاوی بزارۆک و زڵامێ خوارە لەبەر سەرێوی ئامادە بوون. کوردژێ میرێ خوێ بتەنێ نەهێلا بوون. هەموو کوردن لە فەرەنسا و کەسێن کو هاتبوون هایدارکردن جوەفاتە میرکاموڕان وەک پێلان هاتبوون بەر نەخۆشخانێ. لە میرکاموڕانێ گەورە ji ber humanîstî û însaniyeta xwe zor zêde belkî wê hin însanên din bi neqilkirina azayekî an perçekî bedena wî bizibirin jiyanekî bi tenduristî hemû laşê xwe bexşî nexweşxanê kirbû. Ev nîşana meznatî û rewşenbîriya wî bû. Dema çû ser dilovaniya xwe temenê wî 83 sal bû. لە پاریسێژی ژناوی بەریوی چوو بەر دلۆڤانیا خودێ هێنگە ئەو نەساغ بوو ئەم چوون جەمووی پاریسێ مەهەکێ هەیڤەکێ ئەمماین و ئەم حازر بووین لەبەر سەری هێنگە ئەمرێ خودێ کردی سپێدێ ڕابۆ هەرچەند کۆ نەساغ بوو لێ ڕێوی گەلک سپەحی بوو گەلک لاو بوو ژما خواست گوتە مسەلا هاریمە بکە ئەس ڕێت خۆ بتراشم مژی هاریوی کرد دەستێوی کرد چوو بەر خودیکە عینێک ڕێت خۆ تراشین هات سەر نڤینان جارێک دی سەرێ خودەینا سەر بالگێ بالێف هۆلی هات سەرێ خۆ بەس لڤان ڕەخەکێ و تەمام بوو ئەمرێ خودێ کرد بەری بمرێت ڕەحمەتی وەسیەت کردبوو ماچە کێم ڤیتشتی بزانن لە شێوی لا شێوی بۆ خێرخوازیە بدنە خەستەخانێ کۆ ئەو فەیدەی ژێ بکەن ڕۆژا دوێ هاتن ماگوتەوانە تشتە کۆسەهەیە گوت بەلێ وێ گوتێمە گاواز بمرم هین لە شێ من ببن چ گولچیسک بن چ دل بت چ کەزەب بتن چ بت چاو بت هین بشێن فەیدەی ژێ بکن ببن ڕۆژە دی هاتن برن ڕۆژە برین قەرمێوی سپێدە بوو بیرا من باش دێت مش بوو وەقت ئیفتاری بوو لێ وێ سپێدێ لە پاریسێ وێ سپێدێ لە پاریسێ گەلک کورد کۆم بوون بەس نزانم کیڤە کۆم بوون بەس گەلک کۆم بوون گەلک خورتێن بەرکەتی هاتن بۆ غەرە میر کامێران بەگێ بیرام دێت مگوتەوان هەڤە کامران بەک پشتی هەندە ساڵ خەبات بۆ ملەتێمە ملەتێ کورد چوو نهۆ دووراوە هات دەبێت هین ئەو ڕێیا کامران بەک تێڕا چووی خەبات کردی هەندە ساڵە بۆ ملەتێمە تەقسیر نەکری نهۆ دەبێت هین وێڕێکێ تەمام بکەن لەسەر وێڕێکێ بچن ئەو بی جارە دوما هەیە من ڕەحمەتی دیتی و غەر شمە خواستی و چووی میرکاموڕان خودی سەروەتێک زێدە نیم بوو bi zehmetî îdara xwe dikir zarokên wê jî nêm bûn bo vê yekê jî berêz kendan nezan wek kurekî manewî didît lê dewlemendîkî mîr yê zêde hebû ku li pey xwe xwebatek zor zêde û berhemên nivîskî çi helbest gotar werger
و چیجی متن کنفرانس و خبات ادبی لپیخواه هیلا بو. خابن بیکو کردستان آزاد ببینه لتمی دگوت وقتی ما دست بکر باور کرد کاری 20 ساله ام کردستان ببینم من ندید لیو هویه نهاوی چرای و مشعله ام دسپرم و از باور دکم مونه ببینم گونه بینم نوزاری و ببینم جبر کو ام ملته کو تعداد کو شهر هبن جبو هبونا خو جبو ناسنامه خو جبو زمان خو شر بکن او روزه کی بگیجن رزگاری خو جبوی آزادی جبوی بی کلیت ابو کو کرد زمانی خوش بیر ندکن تمی گوتنا اوه کی شاعره کی فرانسی گوت که دما خدا وقت منطقه آزاد سلورانه لبن دست آلمان ابو او دست بکر حرکت زمان و فکری و نشریات کلوه داره بردوان به دگوت که ملت کو زمان خوش بیر نکه و کا گرتیان کو کلیتا زندان اویل دری کاوی دابه روزه که دری زندان وکه و درکه جیاناوی جبو ولات پارازیا کردی جبو ناساندنا کردا جبو پاراستن و پیشوبرون و بلافکرنا زمان کردی چو و داویه داجی ثروت آوی یعنی تشت کو دما خدا ام بیجن جو سوریه لبنان وقت هات بو ملکه کی بچوک کری بو جبو هیویا وسا باورد کر کو اوه بری خانما خو بمره کج خانما ویرا تشتکی بمینه کد کار به پی بیجی جهر وکی خانما بری وفات کر بو اوی ملکه هان او کر او گهیشت آیلا وان مالبتا وان لبری منه واسیت کر گو اوه کتابه من اوه تشتکو مانه کتابو دست نویسو هم تشتی علاقه مال بطوانانه گو ایوه بخود تشتکش بو کردال فرانسا چه بکن لوه داره بکار بینم روژک دولتا کردا چه بو که نکار بو روژک دولتا کردا چه بو بسپرن آرشیو و کتاب خانه وام و که اوجی نبو جمرگو کتل فرانسا نمینه تبدی کتاب خانه ملیا فرانسا لوه داره توش بینی هندانا بم yani bir şekilde ki her veki malbata ve evi tüne bu ve kuraki manevi ilmen evdikir deneyir tu ve vasiyata hulmekir o vakti ku fırsat şey bu me imkana civan ve hiç khas kare zaman edebiyat kare min nebeci vakti dosyamel Fransa'yı dosyamel çep sosyalist satın ser hüküm iktidarı ما حکومت فرانسا قانع کرد که انستیتویا کردی دانی و کتابخانه که میمازن تداهی و دنیا سرستویا ما کتابی و چتی ملوه در بجی کرد مگو تا هبه تا فرانسا هبه تا کرد خودی در کبن میراث آخویا کلتوری لبه در بین پاراس میرکاموران بدرخان لپی خواه او اشیای کروژانه بوخه بکارتانیجی هلاو evan eşyayan hate teslim kirin bo Brazyawi. Dema ziyaretiyan me bo Bağda ku me sinemxana keça Mir Celalet ziyaret kiribu evan eşyayan rojane hemû dana bû berçavin me. Ew jî bo me zor giring bûn. Kî dizane evan eşyayan çendîn xizmetin pîroz û giranbiha bo Kurd û Kurdistanê kiribûn.
Hawar dengê zanînê ye, zanîn xwenasîn e. Xwenasîn ji me re rêya felat û xweşiyê vedike. Herî kesê ku xwe nas dike, dikare xwe bide naskirin. Hawara me berî her tiştî heyîna zimanê me dê bide naskirin. Dewma ziman şerta heyînê ya pêşîn e. ev qerebeleqa ku li vê hola mezin ya şaredariya Stenbolê tenê kursiyekî vala jî lê nehîştiye ji bo rêzgirtina Celadet Elî Bedirxan kombûye. Dîplomat, nivîskar, helbestvan, şoreşger, cotkar, bav, zimanzan, romanûs û pêşengê pêşengan Celadet Elî Bedirxan di salvegera rojbûna wî de bi bernameyeke têra xwe nimûne hate bibîranîn. Vaka Kurdan jî çiş destû hatiye tu caran teqsîr nekiriye mîrê me. Gelek kelejanim ku şevek wisa beşdar bûyîn û tiştek wisa û aliyê siyasî partîkê ve jî vekirî ev tiştek gelek girîng e. Kevirek wî daniye lê hatiye zêde kirin bira wê xemê qet nexwe. Lê tiştê ku em dixwazin û me dixwaz em bigîjin hê pir tiştman e. Lazim e ew tişt bêne biçne serî û bila dilê wî rehet be. Neviyê wî, duajoyê wî li dûne divê rêda dimeşin. Bernameya rêzgirtina Celadet bi belûra qenetê Mîro dest pê kir ku ew ji Rûsyê hatibû. Piştre jî şanoger Ömer Şahîn bi lîstika xwe ya ku jiyana Mîr Celadet vedibêje li ser dikê bû. Stêrayê warê geş bû. Kolozên çiyayên gewr û hewraniyên wan ên sor û zêrî bûne çû. Dûre jî nivîskar û helbestvan Selîm Temo bi gotara xwe ya bi navê Çend Celadet hene? li ser dikê bû. Ez kîjan Celadetim? Tu kîjan Celadetî? Ew kîjan Celadet e? Em kîjan Celadet? Hûn kîjan Celadetin? Ew kîjan Celadet? Piştî Temo vê carê nivîskar Firat Ceverî gotara xwe pêşkêş kir ku behsa rojên xwe yên li mala Mîr û çapkirina ji nû ve ya kovara hawarê kir. Ev 40 salin ez li bendî şeveke viyawayî bûm. Ji ber ku Mîr Celadet Elî Bedirxan di gelek şaxan de di gelek waran dixebitiye lê bêguman xebata wî herî ber biçav kovara hawarê ji ber ku bi kovara hawarê hem ji alfabeya erebî dervasî alfabeya latînî bû hem bi wê yekê bingehê edebiyata Kurdî ya nûjen avêt hem edebiyata do edebiyata klasîk ku bi alfabeya erebî hatibû nivîsandin û bi avakirina kombara Tirkiye re hatibû qedexekirin ew gihand îro yanî doh gihand îro û em bîro hesandin. Êvar baş. Geça Celadet Elî Bedirxan ango Sînemxan û Nebiyê wî Azad jî bi vîdeo konferansekê beşdarî li bernameyê kirin. Ew bavekî gelek giring bû, gelek guhê xwe dawe û gelek hez kir ku em bixwînin. Helbestvan Berken Bereh bi heman rengî helbesta Celadet ya bi navê Bilûra min xwend. Bilûra min dengê xwe berde dinya mîna zarokekî berşîr ket derbûşa xwe. Li hêla din roza metîna û bawerrûken jî li ser dikê helbest xwandin. Avana tîrê rêya me bûn. Tenê Celadet ne yani Kamran Bedirxan ve Abdurazak Bedirxan ve em gişk yani malbada Bedirxaniyan pêda welatparêz bûn bo dewleta Kurda pêda xewitin. Bernameya ku Rêveberiya Dem Partî ya Stenbolê hejmarek parlamenter rêjeyeke zêde hunermend, nivîskar, rojnamevan û entelektüelên Kurd û dayîkên aştiyê lê amade bûn, heta di rêjahiya şevê bi eleqepêdaneke gelekî zêde berdewam kir. Herwiha di dawiya bernameyê de jî dengbêjên ji parçeyên cuda yên Kurdistanê derketin ser dikê û stran xwandin.
پشتی 131 سالان جلالت علی بدرخان جارێک din li bajarê xwe vegerî li dû jî bi dehan bi sedan bi hezaran belkî bi milyonan şagirtên wî telebeyên yî yên ku gihîştine jîr û zanane di ser rêya wî de dibe ku Celadet Alî Bedirxan ew tovê ku çandibû gihandiye asteke serkeftin û serbilindiyê. Rawîstik Rudaw İstanbul. Di dîroka Kurdan de şopa Bedirxaniyan cihekî kûr û girîng e. Mîrebotan yê dawî Bedirxanê Evdalxan, damezrînerê Cemiyeta Tealî ya Kurd Emîn Elî, xwediyê Rojnameya Kurdistan Mixdat û Evdirehman, pêşengên Kurdiya Latînî Celadet û Kamuran, çend kesên endamê navdar yê malbatê ne. Ev malbata ku duwarê wê je, siyaset, civakî, leşkerî û her wekî din di dîroka Mezopotamya û Anatoliyayê de li peyxwe şopên kûr hiştine, beriya Mîr Bedirxan bi naveke din dihate nasîn. Yani beriyan bêjin Bedirxanî azîzî, malbata azîziya. Wekku ez zanim 1200 û heya roja me hebûna wan dewam dike. 1821 ku Mîr Bedirxan tê sertextê bota û jêw pêva ê ku dewam dikin ji wan re dibêjin Bedirxanî. Ji 1200 heya 1847 ku Mîr Bedirxan ji aliyê Dewleta Osmanî ve tê bindestkirin û wî sirgûnî İstanbolê ji wê de jî wî sirgûnî girî tê dikin, Mîrgeha Bota bi serê xwe berdewam e. Mîrgeha Bota gelek cara ji derva êrîş hatine ser. Êrişên Aqoyniya, êrişên Qaraqoyniya, ê Safewiya ve paşiyê jî êrişên Osmaniya gelek cara hatine ser wan lê ev mîrgeh diber Xudaye û heya 1847 têkçûna Mîr Bedirxan hatiye dewam kiriye. Malbata ezîziyan û Bedirxaniyan lê cihûwarê xwe her azad jiyan e. Ji ber vê yekê bûye ku gelek caran ji bo dagirkirina axa wan û bindestkirina azadiya wan hêrîş hatine welatê wan. Hêrîşa dawîn ku bû sedema hilweşîna mîrektiya botan û belavbûna vê malbata qedîm ji aliyê Osmaniyan ve hatibû. Bi vê dagirkeriya Osmaniyan re Mîr Bedirxan mişextî Stenbolê bû û bi dû de jî mişextî Kirêtê û Misrê kirin. Lê Bedirxanî her çi xas ji Cizîr û Kurdistanê dûr bin jî li wan welatên biyan di nav çandeke Kurdî de dijiyan. Qaîdeyek malbata Bedirxaniya û beriya wî jî bapîriya wan malbata azîzî wan a hebû ku dema zarokê wan çê dibûn ji bo ku kurmanciyekî safî û durust karibin biaxivin zarokê xwe didane berdestê dayîna. Yani dayîn ew kes bûn, ew jinê Kurda bûn ku li xuru yani Kurdiyekî safî diaxivin. Sîstemeka din yê malbata Mîrê Bota dengbêj di jiyana wan da gelek giring in. Dîsa li Stenbolê dîwanê xwe datanîn û di dîwanê wan da dengbêj dîsa kilama digotin, çîroka digotin, destana digotin û zarokê wan bivana. Heta ê ku enstrûman bizanibûne. Mesela bizanibûne li bilûrê xe, li neyê xe, an li meyê xe, tiştê zarokê xwe li ber wana mezin dikirin, li ber destê wan dengbêje û li ber destê wan dayîne. Bi têkçûna li hember Osmaniyan re êşewindakirina azadiyê ji bo Bedirxaniyan
لی غریبی هیدی و گوهری وجینکی. اف وجین به بحث کرن زمان و چندا کردی دای دست بکرن. جبو دوماندنا نفشین عزیزیان آن بدرخانیان نفشین هی ده سردم خوده به ولیتر پیوندیه که هشیار پیکانینه. یا راستی مالباتا بدرخانیا و کام بیجن مالباتا که روشنبیره یعنی گلک حزد کرن کو کردی ما کرد ام حمی کرد هیم ببن زمانی خو بنویسیدن بخیدن وقت زانی سال 1898 یکمین روزنامه کردی بناوی کردستان یه مقداد متحد بدرخان کوری میر بدرخان درکت و یعنی داخوازی آوان جش همیا مهمتر کو برو خوندوان ببا مرو دیروکا خو بزانه. اندامین مالباتا بدرخانیان ده سالین لمشختیه ده همو وارین جیانی ده لدور کردواری جویانه و یکیتیا خواه به ویاوایی پیکانینه. گر و نوین بدرخان افدال خان لگور گرانی اندامتیا مالباتا میر کرد هاتنه مزین کرن. جناب نوین میر بدرخان جلادت علی ده دیروکی ده جخوره جهکی طیبت شکریه. او 1893 هاتا دنیای اسطنبوله. میر جلادت علی بدرخان جی وکی زاروکین دن این بدرخانیان لبردستی داین و دنگ بیجان مزن بویه. هروها پرورده دینی جی دناو مالباتی ده جهکی گرین گرت بو. حاجی قادر کوی اسطنبول بو المالا باپیر من امین علی جبونا زارویوی کردی هیم ببن جبونا کو شعر کردی جی هیم ببن. حاجی قادر کوی و هلبستوانک که بخو خلق کوی سانجاقه او بخو دوست مالباتا بدرخانیه و اوجی لی میر بدرخان و جمالباتی را و ماموسته اولی مثلا تعیین که دبیت درس زاروک مبدی لی درس وانی اولی شو جالیه نتوی و مالباتا بدرخانیه شو نتوینه. بدرخانی دی جیانا مالباتی ده دناو آرامیه ده بون. لیبلی ده جیانا دروی ده نو چند با آرام بون. هر وها بویرک چه بوکو و بویره روشوان جه مشختی بوینه جی خراب در کر. کشتن شاردار استانبول جبو بدرخانیان و درو دوراوان بو بلاته کی مزن بو. ام ل 1906 ام لنرن او کشتن شاردار استانبول اوه رضوان پاشا اوانا تخنستیه بدرخانیه دبین که بدرخانی ام تایبتی عبدالرزاق بدرخان تخنستیوی دبین که وان شاردار بدر دای کشتن رضوان پاشا دای کشتن دی یک شوکی دا دولت عثمانی دکاره 3000 بدرخانی خو گرتیه وان ده aynı şebede sürgünü ciye cüda, Trablus garpe bigre, hatta Tayfa Suudi Arabistan'e ve Ali Ürdün'e vana, yani evderu dorin kudbin sinore devlete Osmani dane, Kürdistan'e jederxe, vantişine vel 3000 insana belat kın. Dinabere Bedirxani u Xesra Osmaniyan de carcaran perskirêkên bivîrengî derdiketin. Lewre duwarê siyasetê de xwedî fikr û ramanên dijberê hevbûne. Emîn Elî Bedirxan ev dijbertî di xada siyasetê de baweyekî birêkxistin didomand. Her wekî din li gel endamên din ên malbatê celadet û birayên xwe jî di xada siyasetê de bi bavê xwe re bûn. Emîn Elî Bedirxan hukukzan bû û dawî di Edliya Edirneyê de teqawît bû. Piştî teqawîtbûna xwe ewakî aktif di siyaseta Kurd de jî digire. Yek ji damezrênerê Kurd Taûn Terakî Cemiyetî bûn, yek ji damezrênerê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bû û Celadet û Kamuran bi xwe jî endamê Kurdistan Tealî Cemiyetî bûn. û dema ku Kurdistan Tealî Cemiyetî jî parçe dibe, Bedirxanî di alî Cemiyeta Teşkilatî İçtimaiye de jî digirin. Celadet hê di wan deman de bi xebatên diwarê Kurdî de xwe digihîne asta nivîskariyê. Wî hê di 12 saliya xwe de
برۆژنامەیە سەربەستی یا مەولانزادە ڕفات رێ گاوا پێشین ئا نویسکاریە ئاوێتیە. دەما سەربەستی دەردەکەوێت دە هەژمارە سسیە سەربەستیدا نامەیەکی جەلادەت بەدرخان هەیە ڕێکرێ هەرالدە ئەو نویسەویە سەرەکەیە باوەڕ دەکەن. وەکی دیگەلێک وارێن ژیانێدە دووارێ خەباتێن زمان و نویسکاریە دەژی بە برایە خوێ کاموران رێ هەرگاو بە هەورەمەشیانە. لەگەل نویسین دە ڕۆژنامەیە کوردستان دە دە ساڵە 1913یان دە هەن بیرانینên xwe wekî pirtûk didine çapkirin. Yekemîn nivîsê wanê ku wesa weka pirtûk hatine çapkirin, bîranînê wanê di cepheyê şer dane. Van nivîsê xwe bi navê Sukûta Hundirîna Edirneyê, Edirne îş Sukûtun. û paşê Celadet Bedirxan bo bînin tûzaxê bi navê kitêbekî çîroka dinivîsîne. Dema em ev kitêb jî di nav weşanê îştihatê de derdikeve û reklama wan di îştihatê de heye. Ev kitêb dema ku reklama wan hatiye dayîn wisa dide nîşankirin ku xebata birayên Bedirxanî ne tenê ev e. Wekî dîjî xebatê wan hene navê wan hatine dayîn dibêjin wê çap e lê piştî wî heya me ji van xebata tune. Her du birayên Bedirxanî di xebatên xwe yên siyasî û yên nivîskariyê de bi hevre dimeşin. Di rojname û saziyan de gelek berpirsyariyan hildigirin ser milên xwe. Çalakbûyîna bi van xebatan, navên wan û malbata wan serbilind dike. Piştî ku peymana Mondrosê çê dibe, Kurd cardin dest bi faaliyetê siyasî dikin. Em dibînin Emin Alî Bedirxan bi tevî Mewlanzade Rifat Partiya Radîkala gel damezrandine û heman demî serbestî nû ve dest bi xebatê kiriye. Di vê demê de herî girîng xebata Celadet e ku Celadet weka redaktorê alîkarê serbestiyê kar dike. Kamuran Bedirxan zê di nav serbestiyê da makaleya dinivîsîne. Serbestî jî weka organekî Cemiyeta Taliya Kurdistanê kar dike. Serleşkerê Ewropî ji bo lêkolîna derbarê demografî û serjimariya Kurdistanê tê peyvîrdarkirin. Ev lêkolîn wekî anketekî tê plankirin. Di vê xebatê de çend rewşenbîrên Kurd jî cîdîgirin. Di nav wan de Bedirxanî jî hebûn. Dema Major Noel Kamran Bedirxan e Abdurrahîm Rahmî Hakkariye Ekremê Mala Cemîl Paşaya tev 17 heb. Mesela tên Kurdistanê digarin bi raya giştî ka Kurd çi dixwazin. Ev yahanê jî li ser daxwaza dewleta Brîtanya yani ya İngilîza ew kirine. Yani daxwaz kirine ka herin binêrin. Ew û Kurdistan Tealiyê bi hevra wê ittifaqê kirine û bi îzna hikûmeta İstanbulê. Evana tên heta Malatya wan rat. Şimdi Malatya ev Kurdara li wê dirê civîn dikin. Ser Meraşê de diçin Malatê. Wê demê waliyê Malatê jî ji Bedirxaniya Xelîl Rehmî bixwe ye. Dema ku ev xebat tê meşandin serdema dawîniya Osmaniyan e ku ev serdem di heman demê de destpêka serdema Kemalîstan e jî. Di vê demê de Bedirxanî û Atatürk wekî dijminên hev bûn. Mustafa Kemal dibîze li wê derê civîn dikin û ew dikin li wê derê esker ji El Ezîzê derdixin. Dibên wan bigirin yaxud negirin wan bikujin yani çawa hatine wê derê. û ew jî radibin Malatê terk dikin tên 5-6 roj jî li çeyê Kaxtayê yani kolkê wan de radibînin paşî ji wir jî derbasî ew ê dibin. Ji wir derbasî Helebê dibin yani ev jî meseleyekî dinê bi serê xwe ye. Kurdistanê de bingeha xebata herî mezin a jiyana xwe hezir dike. Zimanê Kurdî û alfabeya Latînî ji wê rojê û pê de di nav xebatên Celadet û Kamuran de bûne mijarên sereke. Şoreşa zimanê Kurdî
di wan rojan de dest pê dike. Celadet berê di 1919 da li ser alfaba Kurdî xebatek kiriye. Major Noel tiştê Kurdî nivîsand ew pîtê Erebî nezanî ve bi Latînî nivîsand. Ev balkêş bû yani bavê min evê dî kir ku ev rast e tiştekî holê çê dibe. Major Noel dibêje ra wextê ku ew bi Celadet Bedirxan wan ra li Kurdistanê digerin Major Noel tabi kurmancî başsane soranî jî başsane. Yani ji ber ku Süleymaniye maye û di nava Kurda da maye ew gotinê ku xelk jê ra dibêjin bi Latîniya xwe dinivîsîne tîpên Latînî. Celadet bê Erebî dinivîsîne tîpên Erebî. Wextê bi Celadet tîpên Erebî mesela Noel dibê ka ji min ra tekrar bike yani ev ya hanê çi bû lê nere ku xwendina wî gelek zehmet e. Lê wextê ku me ji Noel bi Latînî dixwîne wê Kurdiyê mükemmel bilêvkirin ji devî wî dertê. Ji ber wî jî Celadet Bedirxan di hawarê da dibe yani min biryar da ku alfabeyê Kurdî em ji bo ew çê bikin, ji bo Kurdar çê bikin. Lê mixabin dema ku vê hez re hanê dike û dest bê xebatê dike 1919 ye. Di dîroka hevpariya Kurdan û Tirkan de hin kesên ku qedera van her du gelan diguherîne hene. Mustafa Kemal Paşa jî yek ji wan kesan e. Ev paşa di dahatûyê de dê bibaya damezrînerê komara Tirk û ev dewleta nû dê bibaya desthilatdarê nû yê Kurdistanê. 1922 yani beriya ku komar bêdanîn hikûmeta İstanbolê ya padişah bû Prens Sabahattin Wana. Ewana peymanek hebû di navbera wan û Kurdistan Tealî Cemiyetî de. Peymana wan çi bû? Eger evana dişûna îttihad û terakîperweran da cardin Prens Sabahattin Wana werin serî ew ê otonomiyekî bidin Kurdistanê. Evanê hanê biryara îdama Mustafa Kemal Paşa didin. Mustafa Kemal Paşa çi dike? Ew hikûmeta xwe li Anqerê datîne û qararê di dardakirina Emin Ali Bedirxan û zarokên wî dide. Li sereniya Kurdan mişextî bûyîn, penabertî û bêwelatî ku li ser jiyana malbata Bedirxaniyan de bawayekî zelal nîşan dide. Ji sala 1947 heta wê roja sala 1922yan malbata Bedirxaniyan her ji hev hatin veqetandin û bidûrxistin. Hewldana di qada siyasetê de û çanda li Stenbolê bi ser neketibû ku Kurd serxwebûna xwe û Kurdistanê bi dest bixin. Ji bo Emîn Elî û kurên wî jî dema veqetîneke dilsotîner dest pê dikir. Ji ber wî di 1922 da îdî hukmê padişah li İstanbolê namîne malbata Emin Ali Bedirxan İstanbolê terk dike. Di nava wan da Emin Ali Bedirxan jina wî kurê wî mezin Süreyya Bedirxan ewana koçî Misrê dikin. Çima Misir ji ber ku Emin Ali Bedirxan berê jî li wîlayetekî Misrê walî biye. Ê mayî Kamran Bedirxan, Celadet Bedirxan, Safder, Hikmet, Tewfîq. Evan pênc cîhanê jî derbasî Ewropa didin. Di jiyana Celadet û birayên wî de gelek cure arîşe hebûn. Di nav wan de ya aborî di vê demê de derketibû pêş. Hevgirtina van birayan a di vê rewşê de hêjayî pesindanê ye. Gelek asteng dîtîne li wêrê. Heta li wêrê carek min bihîst an tê bîra min bavê min behs kiriye. Mecbûr bûn bo astengiyê darayî mesela çûn mala boyet kirin. Heta ku bikarin pareş xwe re kom bikin û xandina xwe temam bikin. Wextê ku evana herin Almanya hinek zêr û pere wê çaxê perê Ewropa eger çi be baseyê Almanya dikim mark be marke yaxud çi be wê çaxê didine zarokê xwe dibe eviya hanê jî wê têra we bike heta middeyekî ku li Ewropa bijîn.
لی مخابن وقتی که اوانا در باسی آلمانیا دبن زیر ونزانن لهر داری زیره لی او پرش تداول رابویه ایدی بازار دا او پره ناگره او پره دمینه دسوانده وی پره دابیج جا مخابن لوی داری گلک زحمت شو کامران و جلادت لوی داری حقوقی توینن یعنی پری جارا جلادت مثلا دخبته آلیکاریا برای خو کامران وانت که که کاربه وان بده خوندن دگلک کارا دا شغل نه نگوتنه افکار هانه کار کرایه اویا هانه میرایه اویا هانه نظام ایچیه یعنی وقتی که مرو مجبور ببه مجبوریت لمیریتیه و فقیریه و ملاتیه و شیخیتیه نارنه آلمانیا کامران پرورده حقوقی دبینه جلادت جه پرورده حقوقی دبینه برای وان صاف در وی داری پرورده دبینه پشتی که پرورده وان خلاص به سر داخوازا کردن که بن خط برهب بونه و خستنه که نو چه کرنه به ناو خوی بونه بدرخانی جی براین بدرخانی جی و دخوینن کردستان سوری سرهلدانین کردان به دو هفده دهاتن کرد لی پیرانی تیک دچون لی شامه دی جویان کردین کو هیزا خواه لدور سرخوبونا کردستان جوان دبون او هیزا خواه قوین کری بون جبو آزاد کرنا آل او آخه بری خواه دابون آگری 1925 وقتی که شیخ سعید براستی یعنی کمیته استقلال کردستان وقتی که سرهلدان آوان در بای ایراد آوان دا چه دبه حرکت پاشی پشتی کتک چو ایکوش بر حرکت من درکتن چه آگریه لوی داره دست بشار کرد. دما جلادت بدرخان به مسئله هانه بیست. جلادت بدرخان در باسی بیروده بود. دوستی وی نیز هری هیجا که مثلا استانبول هم ناست کن یک جه مندوح سلیم بگه وانی بو که پری جاران نویسی وی ده کوار و روزنامه کرده ده بناوی اسکندر درد کتن. مندوح سلیم وانی او ارمنیه وی داره باش ناست کر. مثلا پاپازی وان ارمنیا و هم پاپازیان که خویبون دمالاوی دا اساس دا مزراندن یعنی پیشید خوازن ناکوکی نابره خو ارمنیا حل بکن. چما؟ چونکه بره نابره وان نخوش بیه گلکشی هب ایشاندنه. دور دا و هم پاپازیان پشتی که رازی دبه رادمن و داره خویبون داتین. میر جلادت بدرخان و برای ویجی وکی باو کانی خواه خواجه برپرسیاریا پیشنگیا تفگرین کرد ونکشانده بون. بگیرانیا پیورا کو دیروگ جی ددا سر ملین وان دناوری خستنا نو ده دریزا پیشیده جی دگرتن. اساسی سر مسئله جلادت سوریای برایوی مازن هیا کامران بدرخان هیا مندوح سلیم بگه وانی هیا مالا بوزان شاهین وانا مصطفى شاهین وانا خلکی برازیان که هم دو بیشن آلی کوبانیه اوانا عشره وان عشره کی گرام بو اولوی داره هنه حاجو آغای هبیر کی هیا که خلکی مدیاده بو و امینه پریخانه که جو منطقه رمایه جو باطمانه و پاشی هات عفوی ده هات تسلیمی ترکیه بو او hani gelek kesin din bu anra belki ji bu kalet ku ez neşaşbim Kure Şeyh Said Kure Mazan Ali Rıza Şeyh Ali Rıza bu vekalet ku ez neşaşbim de Fehmi Bek meylici yani Khali Fehmi Fırat ku sekreteri Şeyh Said bu xobu didnevi evlu edere tevli civine de bu avay xoybun datinin مالباتین مزن و گلی کسایتین نافدار این کرد دری خستنی ده جه خوا دگرن. کرد دیروکا خویا دلشکستی ده دیسا بهیوی دناو هولدانه که ولد پرورده بون. او باوی که شدیایی دست با آمده کاریا ده مزراندنا کومارا آگیری دیکن. کنگره خوی بونی چید به دما کنگره خوی بونی چید به ام دبینن که جلادت وک سروکی خوی بونی تهل بجارتن خویبون حرکت آگری رخصنده که خویبونه چون اگر کردمه لوی بون کردمه کو ناس راو اگر بیجم
الشامي بون الجزيرة بون وك مالا جميل باشا وك مالا حاجو وك نايفة باشا وك حجي عبد الكريم وما عليا غزلفو أبا حمي ببرا يزباش تظانم وقت بابي من هاد شامي أو المالا عليا غزلفو بو كو أو تشتوي نبون أو الويري وك ميوانك جميل بون أو جبينة وان أبديك داوان كو وك جمعيتك شكل أو دسبيكر جمعيتها خويبون الدسبيكر جارة إكيل لبناني حمدون إنجي سوريا ولبنان جي نبو حمي ببرمون کورد وەکی دەولەتێکی سربخوا لە هەرێما ئاگری خوا بەجێ دەکەن. دەولەتا ترک وەکی کو هەردەم هەرگاو لە دژی ئازادبوونا کوردان ئامادە بوویە ji bo êrişa li hember vê tevgerê jî dereng nemaye. Dîsa mirin û têkçûn dibe para Kurdan. 1927 da hareketa agiriye wek birêxistin îdî تێکۆشینا خۆ دەوام دکە. ئالا کوردستانی الوێرێ بلند کردن ئالا کوردستانی ساڵە 1990 ئیستانبولێ هاتیە دانین ساڵە 1930 بلندکردن سەرچیایە ئاگری ئەحسان نووری پاشا و ئەو ئالجە منە. حکومەتا خۆ داتینن وەزارەتێن خۆ داتینن وێ دەرێ ئالا خۆ داتینن و لوێ دەرێ سروداوانی نیشتیمانی هەیە وەک مارشەوان میلی ئاگری. جەلادەت و لە هەنگێندن ئێن تەڤگەرێ لەبەر خۆدانە. لێ مخابن ئارتێشە دەولەتێ لە هەمبەر هێزên rêxistinê bihêztir bû. Di dawî de Kurd têkçûn û ji bo civandina hêza xwe vekişiyane herêmên derûdorê. Celadet berê xwe dide Îranê. Nêzî 2 salan lê Îranê dimîne. û paşê berê xwe dide Şamê. Dewleta Tirk di nava van 2 salan de lê dijî Kurdan bi dewletên din ên dagirkerên Kurdistanê re peymanan çê dike. Ji bo ku Kurd êdî ji cihê xwe nelebitin û serî ranekin, di qada namnetewî de polîtîkayên Tirkan karîger bûn. Dewleta Tirkiye pê dide ser Fransa ji ber ku Sûriyeyê Fransayê dibe ji aliyê we ve Kurd derbas min li sînorê me li me dixin, qereqolê me dixin, li eskerê me dixin. Di wê şaxê de ew temamê Kurda yani di serî de Celadet Bedirxan ku mezinê xwe bûnê Celadet Bedirxan birayê wî Kamuran mala Osman Sebrî ew mala Bozan Şahin wana Mustafa Şahin wana ku me behsa wan kiriye baraziya ewana digel Doktor Ahmed Nafiz wana ji mala Cemîl Paşa Ekrem û Qedrî û birakî Qedrî dinê heye sêyan 4 kes ji wana heta Hemza Begê Miksî Haco Axa wana evana temama kom dikin û dibin çin li Şamê ew mecburî îqame ku dibêjin yanî wan li wê derê didin û niştandin û hereketê wan dixin bin kontrolê nahêlin evana te bigerin. Ew jî li ser zordayîna Tirkiye ku dide dewleta Fransayê ji ber ku Sûriye dibin emrê Fransada bû. Şerê çekdarî bi dawî dibe. Celadet û Kamuran xebatên xwe yên derbarê alfabeya latînî de li Şamê didomînin. Li gor şert û mercên cîhanî yên wê demê giringiya alfabeya bi tîpên latînî xwe zêdetir nîşan daye. Alfaba latînî em dinêrin salê 1913 da pêşniyarî wisa hatine kirin. Bi taybetî Abdullah Cevdet vê meselê tîne ziman. Dibêje lazim e perwerdeya nava Kurda pêşkeve û bi vê alfaba heyî jî em nikarin Kurda zû hînê xwendin û nivîsandinê bikin. Lazim e em alfabekî nû qebûl bikin qesewî alfaba latînî da ku Kurd karibin nav çend hefteya da
alfaba xwe hîn bibin û zû derbasî xwendin û nivîsanînê bibin. Van gengeşiya wê demê dest pê kiriye 1912-13 de dest pê kiriye. Çima Latînî li Tirkiye Kurdê Tirkiye wê çaxê derbasî tîpê Latînî bû. Mustafa Kemal tîpê Latînî di tamamê mekteba da danî bû. Baş e eger hawar bi tîpên Erebî derê ew ê êmey vê derê çawa karmin biyanê bixwînin. Meselekî giring yek jî ev e. Êsûrî ji xwezan bûn. Helbet pejirandina alfabeya Latînî di navgel de zû bi zû nehate pejirandin. Terikandin an jî guherandina nivîsa ku wan bi sedan salan bikaranîne nehêsan bû. Şoreşa zimanê Kurdî ji bo Kurdên ku piraniya wan bawermendên dînê Îslamê bûn ku zimanê wê ne bi Latînî ye dijwar bû. Ez dibêjim ewilî gelek baş nehate qebûl kirin. Gelek dixwastin bimînin ser pîtê Erebî. Lê paşê hêdî ew evêdî hate qebûl kirin. Wan dikarim bêjim li Bakur bêtir ji hemî erda hate qebûl kirin û hinek li Rojava. Dixe serê xwe ser vî mesela alfabeyê Almanyayê jî dixebite. Ceribandinekî çê dike. Paşî dema ku tê binixetê Kurdistana Sûrî wê derê jî di nav kadroyê koybûnê da jî mesela alfabeyê tê gengeşî kirin. Gengeşî alfaba Latînî çê dibe. Lê axir ew alfaba Latînî ew fikriyata alfaba Latînî kamil dibe tê qonaxekî dema ku Celadet Bedirxan dest bi weşana ew kê dike hewarê dike êdî alfabeyekî serê wî de net bûye. Hizirkirina Celadet a li ser alfabeya Latînî ya ji bo zimanê Kurdî di wê dema ku bi serleşker Novel re gera li Kurdistanê kiribûn de dest pê kiribû. Êdî dem dema pêkanîna çapkirin û belavkirina nivîsa Kurdî ya bi tîpên Latînî bû. Celadet duwan gerê xwe da îlhama xwe ji me ji Noel yani bînbaşî Noel digire dibêje ez ê alfabeyek Latînî çê bikim û dest pê dike çê dike wextê ku li Almanyayê jî li serê dixebite bi taybetî belkî şeklê dawî nabêjim ama bi giştî di 1924 da wê ewa xwe wê xebata xwe tamam dike. Şerê agiriyê ku diqede di Celadet Şamê ye yani dibin ewa zorê de îqama zorê de ye li wê derê biryar dide 1931 da ku kovarekî bi navê Hawarê derxe. Ev dem di dîroka Kurdan de demeke gelekî giring e. Kurd bêyî ku devleta wan hebe, bêyî ku pergaleke wan a perwerdehiya Kurdî hebe, alfabeya ku bi sedan salan wan bikaranîne divê demê de diguherînin. Piştî ku hereketa agirî bi ser nakeve, Celadet Bedirxan êdî dev ji siyasetê berdide dest bi weşanina kovara Hawarê dike. 15 Gulanê 1932 Sala sehudû rojnama Hawar Şamê înad derxist. Wekû hûn dizanin yekemîn rojnamek bû ku bi tîpê Latînî hatiye nivîsandin. Serdana Wezareta Karê Hundur yê Sûriyê dike cara ewel red dikin. Cara didwa Celadet wextê ku serdana wan dike qebûl dikin lê bi şertê ku kovar ne siyasî be. Nivîsandin hemî tiştek evêdî yani yan behsa tiştên folklorî dikirin, yan behsa ziman dikirin, yan çîrokek digotin, yan behsa strana digotin. Yani heta tiştekî ku hemî xelk bikarin kêfawan jê bêt. Ne bes mesela siyaset wekû dibînî rojname ronahî bêtir siyasî bû behsa şerî dikir û resmê şerî tiştên holê. Lê hawar tiştekî kültûrî bû ku her tiştê de hebû.
يعني مثلا بيجمتا مامم كامران تيدا تفسير قرآن دينا يشارين خيام حديث جناب پیغمبر تشتين هولي بدرکتنا هاواری را دوار نویسکاری و جور نویسان ده پیشکتنین مزن دست بکرن. تیپین لاتینی کلجانه که مزن خستی نواجیانه به کردی. اف کلجان وکی کو دیروکا نویسا کردی جنو و بده نویساندن هیز دای روشنبیرین کرد. از دکارم بیشم رومان بهتر جالیه یریوان وانا تیت که ناوا کرده لی جور نویسندنا همو دکارم بیشم ای هواره خورترین جور نویسن. یعنی جگوتارا بگره، جچیروکا بگره، کلام، حکایه، هلبست، حتی هلبستا سربست. yani çağ klasik, çağ serbest. Hatta müjaren bizişki yani tıbbi ev tenduristiye wana ku binave Nafis, Doktor Nafis, Doktor Ahmet Nafis ku ve paşiye bu demek ki evji mazni xoy bu ne bu? Yani te vakti kutel havare deneri dikari te civaka kurt hammu da havare da bebini. Leskut ve dereye vazifedare de balyozxana ülkede Fransa'ydı. Dibêjin baş e mewsa kovarekî dest pê kirin em derdikin gramera Kurdî tune em çi bikin ew jî leskot bi hev re dest pê dikin gramera Kurdî binivîsînin. Lê beriya wan jî esil nav xwe bûnê de ji bo hazirkirina gramerekî biryar hatiye girtin. İnsanê ku li herêmê cûr bi cûr hatine, herêmê cihê cihê hatine, komisyonekî çê dikin, ew komisyon nava xwe de dixebite her kes hinek tişta dide berhev. Ji xwe xebatekî Ekrem Cemîl Paşa zî ji wê xebatê maye. Piştî ku ew nakokî nabera wan de peyda dibe, xebatê siyasî ji hev dibin, Bedirxanî ji xwe bûnê vedixetin. Dixebata ziman da gramerê da jî veqatandinekî çêdibe Celadet Bedirxan û Leskut dest pê dikin xebata gramerê çê dikin û notê xebata gramerê bawer dikim keda gelek însanê din jiyana ê nava vê komisyonê bi vê awayê ew gramer derdikeve meydanê û yekemîn gramera zimanê Kurdî ye ku bi ser û ber hatiye amade kirin û hatiye çap kirin. Lê piştî wî jî xebatê ser gramerê gelek çê dibin. Beriya wî jî hin xebatê beş beş hûr hûr çêbûne. Bi taybetî em bêjin sala 1918 Mehmet Mîrî îlav bi xwe ser fonetîka Kurdî nêzîkî 17-18 rûpel broşûrekî belav dike ew xebatê serekeyî gramerê ne. Bi serketina berxwedana Bedirxaniyan alê hember astengî û dijwariyan kovara hawarê dê gelek waran de gehiştan dibû astên bilind. Karmendê bawan pir jare erebin. Başê wê tîpê latînî ebnîs. Do li Şamê tîpên latînî tune ne. Ji bo ku çapekî karibe bike yaxud ewa xwe tabloya xwe dîzayn bike ji bo ku çap bike dibe here Beyrûdê. Eger li Beyrûdê jî têra wan tîp tinebin dibe siparîşa xwe ji Ewropa bide. Diçû ji wê derê tanî dat. Yani Mir Celadet nedigihişt îca ku tamamê kara bike di belavkirina kovarê da ew navnîşan û ew ê wan jî Rewşen Bedirxan alîkariyê dikir. Wextê ku ji aliyê maddî ve mesela didît Mir ew e yani zor gihiştiyekê mesela peretin em bêje kaxaz bikire nizanim çi bikire bê ku ew bêje Rewşen Bedirxan bi dizî tanî dihat her tiştê wî da tanî berê digot mesela kaxaz qediye nizam çi qediye çi qediye. Di hawarê de arîşeyekê gelekî mezin hebû ku nivîskarên ku bikarin bi latînî binivîsin gelekî kêm bûn.
مخابن وی دمه چاره سرکرنا ویروشی نو قاس هیسان بو. جلادت بله 7-8 زمانه باش زان بو. کوکا زمان کردی جی باش زان بو. و الفابه لاتینی جی او خودانی بو. لی پیرا جی هینی برای خو کر بو برای کامران بدرخان. کسی سیامین تنبو که ده هواره دا بنفسینه. دوی آوای دا قدری جان گرتمون جمع خو. چاره سرکرنا کیمبونا نویسکاران ددمکه نیزده پیکان ندبو. جبو هاواره او دماکو بکاره به لحیویا نویسکارن کو باوی پرورده کرنه بگیهیجن تو نبو. جبرویه که میر جلادت ریبازه که نوازه دیده بو. دویا قادروی هاواره زیده بونا. لی ندبو کوشان هواره بسکنه یعنی جلادت نکاربو لیویا یکی بسکنه حتی بگیشه که کاربه گوتاره کی بنفسینه آن هلبسته کی بنفسینه آن چیروکه کی نزانم چه بنفسینه او ده کوواره کی ده نابه خودیه کوواره تمام نویسه بنفسینه جبرویجی او مخلص دن مثلا بکارانیه يعني بلكي الدورة باصلة بيسحب مخلصة اللي أنا أو مخلصة كتينا بيرامن مثلا هركول عزيزان مثلا هركول ناوي تشيواني كو جزيرة بوتات شونه زوزانا يعني أو تشيد نابرا دهي يعني أروها إيرو وبرواريا ده هم برواريا إيرو هركول عزيزان عزيزي با بيريوينه يعني با بيري مير بدر خانوانن و هرکول جی ناوی چه زوزانه وانه مثلا وی ناوی بکارانیه مثلا ناوی بوتی مثلا بکارانیه میر جلادت حتی دمک دریش به هیزه که به همپا روپلین هاواره بنویسین خوبت جیدی که دما خوی روژان وسا بکاردانی کو کار دوسه روژان وی دروژه که ده قداند دم وها هرکیه کو ایدی او 42 سالی بویه هفتمنین وی جزو و زوجینه و زاروکین وان گهشتنه نیوی تمنی جلادت او دوی سالی ده ایدی بریارا زواجی ده او جي صار 35 تبيجم يعني ديامن را زوجي ديامن كچا دوت ماما ويا يعني بيرامن سامية خانم دوت ماما بابي بو ديامن ماموستابو جلادت بدرخان وک باو با پیر خو وقتی که ایدی لشامه مثلا دزوجه و زاروکیوی چه دبن که زواجوی 1935 گازی احمد فرمان کیکید که دنگ بیجه دمالا خوی شامه دا اوده یک دده که دا زاروکی میر جلادت به موزیکا کردی به کلام کردی به چیروک کردی مزم بکه میر جلادت علی بدیر خانجی وکی باوکانی خواه دمالا خواه چند داین و دنگ بیجان مشاندیه. لگل زوجین و برپرسیاری مالبات اکیجی خباتین خواه کم نکریه. لگل هاوار کووارا بوینه یا بناوی روناهی کو بریا او بزوج دست بوشانوی کربوجی تبلی خباتین وی بویه. هر وکیدن دست به پیشکشوانی رادیوی جی کریه. دولت فرانسه لبیروده ویچاقی رادیو اکتانی بو. هفته 2 جاره به کردی لویدری وشان دهاته کرن. اوی هانه جی کدزانن جی باش نابیجن مثلا اوی چیه یعنی دوی بیجن. حتی لمصری بری هبو. کس باسا مصری جناکه. لدوی دا میر جلادت دچو لویدری هفته 2 جاره برنامه چید کر لویدری. لی کارویش برکوزیده بو و پاشیه دکتر نوردین زازاجی ایدی اوکو یعنی گهشت بو قلمکی وی تر باشه بو و خباتک وی سیاسی گلک باشه بو و پاشیه جی خود ده دکتر نوردین زازا به برنامه رادیو بیروده ایجاد تمشینه دوان سالانده ابوریا جلادت روش بروش بر بخرابونه ودچه هم جبو خباتین هی و همجی جبو پروژین دسروی ده پیدوی بزیده تر دراوان هبو. ریا چاره سرکرنا قیران آبوری دیسا جه کارو خباتین خدا بیندکه. جبو کجاره کدن حواره وجینه نوه ده چاچوه کنو ده
kovarekî nû pê belavkirin dest bi karê çandiniyê kir hemû çinîn. Mirceladet vê paşiyê yani halê wî maddî xweş nîm bû û bi hevalekî xwe re ew ê hanê erd ajotibûn kirbûn pembû. Yani Mirceladet digot belê heta niha ez xebitîm ama wana zarokê min jî çêbûne min ji bo wan jî tiştekî nekir. û ji xwe şerê germ çekdarî wan tune bûn tiştekî tune bû yani digot xebatê min li alîkî ji xwe ez dixebitim. Ez ji alîkî wa jî îdara malê divê ez bikim. Jina wî Rewşen Bedirxan ji xwe mamoste bû. û ewana bir kolane di nav erdê wî hevalê xwe da ku pê pembû av din bîra wan jî herhalde ax biye ne ewk yani. Jiyana Mîr Celadet Elî Bedirxan bi hilberandina berhemên mayîn de derbas bûye. Temenê wî têra hêviyên wî nekiriye. Kirinên wî fikrên wî têr nekirine. Mixabin awayê koçbûna wî ya ji vê dinyayê jî ne li gor resmê wî yê li dîrokê nîşan daye bûye. Lê mixabin salê pêncî ji ber astengê aborî mecbûr bû biçe gundê hêcanê gel Hüseyin Bek İbiş li wêrê çandina bambû bikin. Hingê nû bû bambû li Şamê. Sala pêncîviyek bo xwe bîrek mezin ava kiribûn û jê re wek jeneratörek danîbûn lê mixabin diyara ew jeneratör ne baş bû. Wextê jeneratör dan şûlî bavê min sekinî bû serê bîrê. Bîr herifî û pazdeyê meha heft pêncîviyek çû ser dilovanîya xwedê. Wî dibin diçin li kêleka bapîrê wî. Mirceladet bapîrê Mirceladet ba Bedirxan Bek. Mîr Bedirxan li wê derê wî defen dikin. Firbawan jî bi ew ye bi teşbîha Birca Belekê. Ji wan deng û rengên Kurdî ku ji Birca Belek li cîhanê belav bûye yek ji Mîr Celadet Elî Bedirxan e. Keçek wî bi tenê halê hazir dijî Sînemxan li Hewlêrê ku ez neşaş bûm 1999 kurê wî Doktor Cimşîd ew li Brezîlyayê wefat kir. Ji Doktor Cimşîd keçek û kurek wî heye Kurd û evîn. Ew ê jî ê Sînemxan jî zilamê wê bi xwe dostê hêja Mam Salah Sadullah ew yek ji damezrênerê Komera Xwendekarê Kurd li Ewropa di dema ku li İngiltere dixwend li Brîtanyayê ji wî jî ew ê keç û kurekî hene berdewam wan halê hazir e. Wî di temenekî Kurd de temenekî wisa berdar jiyaye ku berhemên wî encex di sê-çar temenan de dikarin bête danîn. Wî jî wekî gelek Bedirxaniyan şopeke kûr hiştiye di dîrokê de û berê xwe daye nemirtiye. برای تماشاوان هجا هم بخیر و خوشی هاتون برنامه ما ایروجی ام لگل نویسکاره که هجا زیرک و خبرکار گل خواه برش فراد جفری میوانه منه امی لگل وی سرکاری وی سرخواتی وی چاندی ادبی صحبت تکی بکن هیوی دارم که امی بکاربن خواتی وی نشکداوی سودکی ور بگرن
و حیداری خواتی بیبن که فرات گلکی فری خوشیاتیه سن سر گلک سر سوال هاتیه و بیجی هم از بیجیم پرسا خوی بیر بکن فرات جوهری کیه خواتی بینه ولید چی خوندیه و چی دمه ولات سرکندی و دکتیجه بله فرمو سپاس گلک سلاو لته و لحبو گهدارتون بشوانان از بخواه لدیرکا چه ماز مدنیای دی سالن هفته آنده مج دیرکی کوچی نسبینه کر باجار نسبینه هنگی نسبین باجاره کی پر خوش و گوهری بو یعنی باجارن درو دورا مردین و دیاربکر یک باجاره پر گوهری بو چاوا گوهری بو یک جه ترینا نسبینه هبو پرا آلمان هبو که آلمان پرک جکر بو و چمکی مزن باجار دکر دوشک و درباسی بنقطه دبو جنسبین درباسی سوریه دبو درباسی بنقطه دبو من لنسبین چعبی خو بکر دی سالی خو زاروتیه ده من دو دبستان به هفر خواندن یک جه از وقت سخته چوم جم ملی هین لگند من هنگی مولودا کردی خواند نی بیوی حتی نهاجه ما بیجه و جبرد بیرامد مایه پشتی که وها ازیدی بفره کتم یعنی که وقت بین مولود هی دی سالی خوی زاروتیه ده نه ناشتیه ده زاروتیه ده هم بیجن 12 سالی وان هم دوان 14-15 سالی وان ایدی وقت هیدی من فلسفه گوهرد 16 سالی ده ایدی از بوم کمپنیست مزو دست بکر هنگی داره دبن تسیرا مولود ده بجی جبک مولود به کشان به وزن هاتو نویساندن هوا سامي چو سرش هلبسته بدست بکر هلبست خوند مبکیجا زمانی خوند بگمان بکردی هنگی هلبست لبردسته مت تنو من بترکی دخان و بترکی جی شاعرین کم دخان رانی این چپ بون جبلی نازم حکمت و احمد عارف هم بیجن فدریکو گارسیا لورکا و پابلو نرودا افجهن و ولادیمیر مایاکوفسکی روس هنگی تبگرا فتوریزم روسیه دست پی بو یک شابشوان بولشویزمی بو بوان شاعران جالی که ده از هلبستا دخوینم جالی دنده از باوایی که پر اکتیف کتمم ناو ریخستنکی هنگی ریخستنک به ناوی ددکده هبو پارتیا ددکده جه هبو لی از ده تبگرا خوردان ده بو حتی دوی ده میدم لنسبین کمله یک جی آوا کرد کمله کلتوری از بوم سروک کمله هنگی و آرژاناری بو جگرین من هم من هلبست نویسان همشی آرژن آرید نویسان مد نویسان ل بدزی مد نویسان مد نویسان ل مبد شارت ام بیجن دفترک من هبو از هدیدی ام بیجن ام نزیکی سالین داویا سالین هفته آن بکن هفته و حیشت هفته و نه ایدی ام ببون وک آگر و پیتی ما خانین خلقه سلوگانن و اچلوخواری دهشت لی جبوان بو دیگل خبرتا پر اکتیفیا سیاسی باوایی که پر اکتیف مد نویسان جی دیگل که من همو برهمه که من دخواندن به ترکی بو لی من کردی نویسان من کردی نویسان دفترک من هبو متد نویسان گاوا عسکر و پولیسان شخافل ددگتن سر تاخی آنسان مالی منو دفتر آخوا دفرفران سر دی آخوا ویجی دپاکل آخوا دفت شارت دمک وهابو گاوا که من نزدیکی سالین حیشته آنکر از هین دبن 20 سالی ربوم 18 سالی بوم ایدی کنان اورندجی تهدید دکر کوه جون تک لشکری ببره ادي دقال كم قرطون بهوالي خوش ما مناقشه كر ما قلت وهابه بالتبري بيرا امين نكاربن بسلوغان امين نكاربن زورا جونتا لشكري ببن
و از بنخوشیا نویساندن کتمم دبیجم نخوشیش به گبراسیجی نویسکاری نویساندن وقت ویروسکی گاو مرو دگر درج مرو برنامه بری کجون تواره دی سال 1908 ده اما بیجم پشتی yani دمها گلانه ده من حاضری آقا کرد دمها گلانه ده از داکتم بنخطه گلانه 1908 ومن بريجي بحث كريه او حمو هالبستي ايكم من نفيس عندهم جبت قاچاق بو وسوجي قاچاقي جرام بو يعني قوتنا كردي قاچاق بو حمو هالبستي من جبر كربون من تاني سرناوي وان هالبستان نفيس عندهم او سرناوي وان هالبستان من دبن بزيد دربيا قد بشارت بو از بياوي داكتم برقته واساتم سويدي قبل از هاتم سويدي تشتي بيشي مكر من دكتولا كري اسكتم هندر ومن نبيسان أمي دور بس سويد حتى بس مالة طابة أمي هدي يعني أم بيجن سالي حشتي تدركت نوري بلي جونتا بلي جونتا بشمهك راستي بخورتانيا خود دست بگیری مالة طابة بركو إيدي بنگه مرا چوادین و بنگه بهاد بردام دکرد وقت زمانی که این سال 127 سالی روزنامه کردستان یکم روزنامه کردی که در کتب بود وقت نویسکاره که تکانه در حق بهش مرچی بیجی تماشاوانه مرچی بیجی و نویساندنان ایرو که گورات تو شوپین گلوگیاندی و آسته که روزنامه کردستان در دکرد کردیا وی دمی وبدمي عم بيجن كنزي كمان بدعي فرمو وقت اجي كلام كر اري ايصال 127 ساليه روزنامه گریا كرديه قبل ما كوبرانو دمه دخست بمناسبه 100 ساليه روزنامه گریا كردي ما هجمارك تايبتي لسر روزنامه كردستاني درستو روزنامه كردستان جي نا العراق دكت او جي للسرقنه القاهره دكت لمصر جاليه مقداد مدحت بدرخان ده مقداد مدحت بدرخان ابي جلاله علي بدرخان جلاله علي بدرخان كري امين علي بدرخان يعني مالا بدرخانيه تراديشنك وهاوا كنكو ام بيجن روزنامه‌گری کردی آنها کو همو کردان قبول کری که به روزنامه کردستان دست پیدا کرد روزنامه کردستان روزنامه که سیاسی بو روزنامه که هم سیاسی هم کلتری و هم جی دوزا کردستان که دکر دکل کل لسرگونه دکت لسرگونه دکت لگلک هجمار دشاندن کردستان جی حتی برپرسیاره مقداد مدحت بدرخان دویجو که امه جنها پیوه جاری 2000 لبان بشینن کردستان بلاش بشینن ناو گلی خواه روزنامه‌گری یعنی کردستان 4 ساله دوام کرد روزنامه کردستانی بگمان چاپمنیا ایرو tabi لگورا و دمی 127 سال بری و ایرو فرق مزن هی چاپمنیا ایرو جادو به پیشتره لی آدو بنگه گوتنه که هم دیجی مثلا هندماده دانینا دک کبران ج آوا کرنا آواهیه که زحمتره یعنی وان دک کبرج مردانی سره ما آواهیه فا لسروی آوات بله گلک سپاس دکم دویج گله فرات yani em düzenin elbette gelek habat geri gelekte nasıl şeydikin وقتی ما قلت برنامه هم آرشیو که چه دیگه بودیم چیکاریم خواهد که روزیم پیش ده 5-10 سال بدیم کی بخواد فراد جفری جبی بینه گانه اب جبی بالی کاری اکشی بوان ام هنک پرساد کن دبی که او پرساد دگل جارا شروع کرده بین یعنی نه هم دیدانه که تلسوی ده بکاره کی گلک گران را بود براستی او کاری که تده کر یعنی در خصوصا نوده می کاری که نرحد یعنی اونه کار شخصی کی بود لی تو به جوانی خواه و به خورتانی خواه کوه دمه یعنی بیشتر هند پره ترش بزنه شاش بود. یعنی تو چهار مانجی بچه دفعه کدبن باره کی وها گران و ده اب باره خواه حتی کی دری هگرد و ترکو دانی
هنکی توشمر بحث اوی بکه و بوی گریدای جی از نشاش بم نودم ورگر جی هبو تو هنکی شمر بحث او نودم ورگر جی بکه کدا خوندوانه من تماشاوانه من جیکا بزنم یعنی او جیکا کووره گلک گرین بو یعنی پر کاری هجا سر ورگری آتو بکنه فرمو گلک سپاس نودم د سال 1992 ده من دست باشناوی کرد بگومان هنگی از abonên hema bêje hemû kovarên ku li Tirkî bi Tirkî derdiketin ê edebî ji ber ku hingî piştî cuntayê bi demek dirêj çapemenî wiha çapemeniya Tirkî jî sekinî bû. Wekî din gava ku ez hatim Swêdê li Swêdê berbang hebû organa Federasyona Komeleyên Kurdistanê bû. Ez yek ji nivîskarê berbangê dest pê kevim heta mit berbangê de bi du nava dinivîsand ji ber ku me naveşkerekî ez karim bêjim ew navê duyem jî Doktor Poloço bû ev destpêka hêşteyê de berî nûdemê Enstitûya Kurdî ya Parîsê kovarek bi navê Hêvî derxist ku ez di redaksiyona Hêviyê de bim ew jî di sala 1984 de îca min dixwest yani li Swêdê wek me gotin bêjin Rojnameya Kurdistan li sürgûnê derket kovara Hewarê li sürgûnê li Şamê sala 1932 de kovara Rojan û Stêr evana hemû li sürgûnê derketin li Swêdê jî gelek kovar û rojname li hemû Ewropayê derdiketin piranî kovar û rojnameyên rêxistinên siyasî bû ew jî normal bû ji ber ku hingî em bêjin wiha tevgerên serbixwe an jî dezgehên serbixwe tune bûn min xwest ez hinekî edebiyatê û siyaseta rojane ji hev veqetînim lê her tiştê ku me dikir û niha jî her tiştê ez dikim siyasetê em bêjin bi Kurdî dinivîsînin zimanekî ku zilim lê hatî kirin nûdem pêşî min xwest migwazê 5 salan derxim lê ji ber ku tecrüba min bi kovarên Swêdî jî hebû hem heta ji min daha ji aliyê estetîkê ji aliyê spehêbûnê em bêjin Tirkan hertûm zimanê Kurdî nîşana paştemayînê nîşana cehaletê dîtinin min dixwest ez wiha bikim ku gava ku keç û xortên li welê çav li wê kovarê bikevin rahêjne ji ber serbilind bin heta ji min dihat bergên wê qapaxên nûdemê piranî ê feminîn min datanî ji ber ku wê çaxê hemû çek bû sîlah hebûn das û çakû çikû lê min dixwest ez bawayekî rengekî edebî bidim nûdem 5 salan derket 5 salan normal êdî minê xatir bixwesta me şevek li Stockholmê ji bo nûdemê darxist li restoranekê du sê kes hatibûn di wê şevê de kelecanek hatimin ji ber dela ku ez ê bêjim bi xatirê we min got 5 salê dir îca nûdem 10 salan derket 10 salan bêyî nav bir 10 salan rojekê bi derengî derneket hertûm di roja xwe de dema xwe de derket tiştekî nûdemê ku min destûr tu carî mesela min cî nerda polemîkan li dijî partî û rêxistinan li dijî şexsiyet û yani heta ji min dihat tenê bi kirasê edebî lê fikra kê çi diba bila bibûya ji kîjan rêxistinê bibûya bila bibûya tenê nivîsên wan ê edebî girîng bû ji bo min û îro piştî em bêjin eva bû 33-4 sal ji mala nûdemê pêşî derketiye gava ku ez vedigerim û lê dinerim û rûpelê wê ser ev dixwilipînim bêguman bi demêr me re hin tişta ji bî dikir ez dibînim ku çiqas însanên ji hev cihê di aliyê fikr û îdeolojiyê de di nûdemê de hatine bahev wek min got nûdem 10 salan derket û îro ew gotina nûdemê jî berê tune bû miçê kir îro nifşek ji keçên me ana bûne jin ku navê wan nûdem e ji bo min her nûdem bi rastî wek yek ji malbatê wek keça xwe ez lê dinerim digel wê wekte jî kerem kir nûdem werger jî min derxist ew jî tenê wergerên ji edebiyata dinyayê ji ber ku zimanek
بورگری دکمله نحن نویسکارک بقاسی زانبون و تیگیش نخود نویسین گاوا کو بنویسین گوتنی خو وها بکارتینه لگاوا کو ورگرک نویسکارکی هوسته جزمانکی دن ورگرینه کردی دراسکی کرمانجی لبجنه بکه او چه دبه هم فرمولاسیونین زمین تگوهرتن هم زمان پر دولمند دبه هم جی ادبیاتا مد دبه شریک ادبیاتا دنیای yani 10 salan beynabir منودم درخست پشتی 10 salan من خاطر جي خواستو و اشتشو لي بيگومن هر تم جبو من قباوك از لي ودقرم هيجي او كالجانك وها بمن رهية لي آنها كجخورتن مي پر شارزاقي هيجدنن كوبارا در دخن وهي درخن نویسکارین پر شارزاقي هيجدنن يعني دماغو مدس بكر تشتك تنبو تشتكو هبو جي كيم بو بالسينور بو وقت ما قلت بري ما دوكا برداني سرف مجي دماغو دوكا برداني سرف لإيه إيرو للسروان هر دوكا برا آبا هي كبلن دوكا كيف تكون هناك بحث مثلا بيجن دركزنا كوارك براسي نكاركي رحت وهيسانه يعني چلواري ابوري هبه چلواري ابوني هبه چلواري بلافكرين هبه چلواري وشانه هبه بحثا وانك تكون هناك شوان جو كوندوان مجي بحثا بك وهر واز همي بخيراتنا ميوان خودكم تماشاوان هجا هوي بخيراتن اگر پرسي وهبن داويا برنامج انتقارن پرسي خواج بريس فراد جوری گیر بیجه هر جار نکان به میوان ما براستی خواتی وی گلک هجانن و ام خوشی به سر بلندن ام هر دیجی دیرکا چای مازینن بلکه بیتر نزدیکی حفظه که و ام هر دیجی سوید دیجین و سالانه که ام که دو براد دوستن تنک بحثا بیجی یعنی ام بیجن دواره ابونتیه دواره بلاف کنه ده و گلو وقتی درد کت دیگه هاش ترکیه ام باکوره کردستانه یعنی در که بلاد دهاتن بلا کنن daha yek jê em bêjin hejmara yekê Kurda bawer nedike wê dewam bike hejmara di duan ji bo kesek derdike ya hejmara di duan dîsa bawerî kêm bû hejmara sisyan dîsa kêm bû hejmara çara û pênca geva ku jî wiha derket û berdewam bû êdî her kesî bawer kir ku wê ev kovar berdewam bibe kovar di gava pêşî de me li Swêdê belav dikir و پاشی هدی دریب بول آلمانیا، فرانسا، حتی کانادا، حتی استرالیا، حتی استرالیا و یک لبنجی مدشاندن ولید. او هجماری که مدشاندن ولید حتی هنقن دوانان جانا پرد قسم ناف زرفی وک آبون دوبون آبونه و از مدخواست ادی سوان پریوان لوان وگر. لی پشتی که هر کچو قبل كنت الدمير دركت وقتها خذ دركت وهات حسكرن روج بروج ابونين نودمي زياده بو دمكاد كو ادي نودم بابوني خوشيا از بين بكي يكمين كوبار وهنجي بو ياواي حتى نهاجي قبل كو هنامين كيفن بدكم انرم مارك شنو حدد كيفن جانا طريقه وقت ابونتي خذ خص النام زرفي وتشاندن ادي مارك يكون ناقبتن يعني كوبار iş bekuvvet mu got ciddiyet ke unha o gabak ez abone kovarabum u mezani bu kengi derkevin u gabak poste dahat o kovarna hata asper khamgin dibum u liber diketim ijar vek empati ji mu got ma u gabak o habe ev ko abonenin dixwazin kovarawan du wextê bikîşwan gabak di demê de du wextê digihişt ew jî dibûn abone û hê berî ku em bêjin سالاوان دقدیا بری که ام بیروان بین دوی او ابونتی آخونو بکن وان بقوه پری خودشاندن حتی گلک جه ابونین ما این نکرد جه هون آلمان بون فرانسیز بون سویدی بون ایکو فیری کردی بون و حتی نهایی تکلیه مجانا بهنا جوان رهیه کردیه پر باش کردیان نویسکی و ادبکی جی بيغمان او بري نودمي جي هنك جي بنودمي هيك الدور اللي مقاديان جي بردوام يعني زحمت بو اللي بشركت و تشاوا بو هر كس اللي قدي دركتن قابلكم مخاطر تهجمرة داوي اتش ليد بش 10 سالان قابلكم من
حتی برگاوی دستی خو بلم خاطر خواسته بو و پاشه لپشت برگیجی مبری خو دابود دارستانه که از دچوم خمگینی من از مشام و دچوم بیاوی پشتی وی نهاجی ده آرشیوام دیگر لگنامه هنکو وقت خنجره که لدلی خواندوانه که و این نویسکاره گله کس پر لبرکت بون yani mixabin wiha bû demek pir xweş bû xwezî berdewam bibûye heta piştî çil hejmarî min xwest ez bibim Stenbolê yani destpêkê dixwim dixwest ez Diyarbekirê derxim lê bêîmkan bû min got ez bibim Stenbolê qet nebe paşê min got Stenbolê gava ku çil hejmar du wextê derketî li wirî jar hejmara çil û yekê bi derengî be hejmara çil û du dernekeve ew hemû çil hejmarên yani keda 10 salê dijî diçe û ez ê bi xwe nikarîbûma pêr vegeriyama Stenbolê loma piştî 10 salan min fatir past. Bale saat hoş. Ekek böyle em dizanim ki yani naha kari edebi roman nivîs û kova derxistandin û rojname derxistandin hemû aboriya ke dixwaze yani em yani ji ber ku şexsî me dinaz dikin yani ew aboriya tê xurt bi qasê zan tune bû. Destpêkê diwarê aborî di çi zehmetê te çêbû û wek te got piştî wê belkî xwe fînanse kiriye ez wê bas nakim lê destpêk gelek zehmet yani em bêjin dû warê aborî tê çi zehmetê te çêbûn çi alîkarî îşxên diyabûna gelo Kurdê min dewlemend xwedî imkan destê alîkariyê dirêj te kirin nekirin yani te heta demekê fînanse kir. Tu destê alîkariyê mixabin dirêj nebû mixabin ez dibêjim ji bo ku ez kovarê derxim min marketek vekiribû yani wek îka li Swêdê dibêjin îkek biçûk vekiribû li aliyê sala bajarekî nêzîkî bajarê Uppsala ye ji bo ku ez garantiya fînansa kovarê min marketek wiha vekiribû û ji bo 5 salan min got ya min ê 5 sala derxista garantiya 5 salan bû lê ji ber ku ez pir bi kovarê mijûl bûm û min karker girtibûm ji bo marketê pir rêve bibin ji bo ku ez bikarim sermayek mayînde ji bo kovarê ez pêşin bi dest bixim mixabin her ku çû êdî karê marketê kêm bû tenê kovar derket pêş ey garantiya ku 5 sala derkeve hebû û piştî wê dî wek min got abona bi rêya aboneyan kovarê xwe fînanse kir û 10 salan derket heke ne bêguman kedekî ji bilî keda mezin ji aliyê aborî jî ez gelekî pêşiya ne tenê bi wê belkî tu bipirsi jî kovara hawarê jî ew jî bûya erê yani tu dezgehên Kurdan tu partiyên Kurdan tu dewlemendên Kurdan bi tu awayî tu carî û heta niha jî li deriyê min nexistin. Belki Fırat yani em dizanim ku tu karê zehmet dest dirêja karê zehmet dikî karê rehet yani ji bo te ne guncadı. Niha em dizanim ku kovar jî te wek du cîl derxistin hawar wek du cîl te hawar derxistin gelo te ew hejmarna giştî çawa pêde kir û çapkirina wan jî kabrastî yani em bêjin pir birêk û pêk pir xweş cîltekî gelekî yani modern e duwarê aborî de qasî ku ez dizanim perakî pir jê dixwaz yani ew çapek gelek heybet e yani em bêjin te ew hewar çawa top kirin hejmarê wa çawan dest xistin û çima wek cîl du cîlta ku te jî bas kir bi perê xwe çap kir ku nivîskarê me bêtirîn hemû perê xwe kitabê xwe jî çap dikin û yani dû warî jî gadê yani te ji bo çi armancê te ji bo çi ew hewar wek du cîl û kedek mezin bi aboriya Kurd te derxist û pêşkêşî xwendevana kirî tu kan hinek behsa wê jî bikişmere Niha gavak ez hatim Swêdê yani em bêjin berî me hêt salên hefteyan de hemreş reşo çapek hawarê a biçûk derxistibû spas ji bo kedawî lê haya min ji wê jî tune bû gav ez hatim me digot çawa dibe bi zîmanê qedîm tişt nehatin nivîsandin
حیامش هواری تونه بود حیا نفشیمش هواری تونه بود روزی که از لوبساله چون کتابخانه که مش خانم بر کتابخانه پرسی که گلو کتابانی کردی هی آنها سال 1908 هي از هي قرتم خانم کتابک دریجی مکر یعنی دا پیشامه هم چون برفه کتابک دریج که کتابا یکی اورینتالیست یا جی ام بیشتر روزنامه ناسکی سوئدی بنابه ستیک ویکاندر بو مدید که دوی جرا پیشی مپخشان یعنی پروسا یا جی دوز یازه مدوی کتابه دید او کتاب سال 1905 نهاند لوبساله در کتبو وقت مال دنیای بو بیمن یعنی سال 1908 من رو پلی وی کتابه سرف قلپاندن جرا پیشی از بریا وی کتابه بکوارا هواری روناهی روجانو استیر حسیان من ابي عثمان سبي جلالة بدر خان وبدري جان يعني او بيجن او نفشي حواري من بريا وي رجلات ناس السويدي ستيك فيكاندر سبي حسيام مقوت ازيجي بدم دو شوبا في ستيك فيكاندر ازي خو بقي هنم حبكارين هواري ايكو ساغمانا وازي حمو هجمارين هواري بجبين دي سالة 1907 دجمر بو قسمت السويدي من بري غدا شامي 1907 وان بالنسبة كل صار اتشم شامي من عثمان سبري ديت بروجان من برجع بذكر من دنجي كاسات جمكتنا جور من بري غدا حلبي اتشم بانياسي بو ميواني روشن بدرخان كوانيا مير جلالة علي بدرخان مالوي بانياسي بو میوانداری پر گرم پر دوستانه نزدیکیم بو وقت دایکی که بری خدامن وقت مگاز هی خورتک بوم من حمو يعني هجماني كل باوي هون متجواندن اتشون باشي قاميش لو نزيكي دم مهان از السوري مام قريان حمو هجمان من باوي جي بيدا نكرن قابوك از قريان سويدي چند هجمارین کم با محمد اوزون و چند محمود لوندی با محمود لوندی محمد اوزون بون چند هجمارین کم مابون و من جی روشن بدرخان ر سوز دابو که از وان جنوب درخم و من گوت از د 15 گلانه د درخم 15 گلانه جبه کد هجمارا اواری یا پیشی د 15 گلانه 1932 ده لشامه در کتبو وقت جي كرم بكر من وقت دو جيلدان مقول بلا وقت كتابك بيروز بهري يعني شاباوي بر مقول يعني هم كتابكم شافتكم مقول براس بهيبن جبك بقاسي نافروكي استاتيك جي جرين كتشاف وقت دو جيلدان متشاب كرس اوجي سالة 1908 د 15 گلانه 1908 وقت دو جيلدان مهوار چاپ کرد و وی دمه ما گفت دمه وی روژه وقت روژا زمانی کردی اعلام بکن مسرح بد کر مجبین دار فستن و هیدی پشتی بسالان او روش آنها بوی روژا زمانی کردی جی هنک نابه جشنه جی لیدکن لی بهتر وقت روژا زمانی کردی ما اعلام کرد او جی بمناسبت درکتنا کوبارا هواری بو ما گوت یا 15 گلانه 32 1932 شامل درکت حمو هجمانه وی 15 گلانه 1908 مرسویده درخست گاوا درکت ام بیژن او زمان حزو ادبیات وانن کو زمان حز دکر هدی نزدیک هواری بون کرین دیسا دزگهن کردان مخابن حزبين كردان بارتيين كردان رئيسين كردان ديسا هوار نكرين نهاجي بيستو چند سال كريه ددب وهيجي يعني ام بيج بانزه گلان بيروز دكن زمچلي هي المالا گله كسان هوار تني هوار حت هوارا ما لكي هوار بو تسيرا بدبن تسيرا هوار من نودم درفست جبركو گاوكو هوارجي هجمارا پیشی درکت میر جلالت علی بدرخان دبیجه که بفکر به 1932 دبی جنها پیوه همه کاری سیاستی
بسپیرن سیاستوانان امیجی بکاری kültür و زمان و ادبیات مجرور بن يعني دبن تسير هواري ده من ودام درخست و هدو جلدين هواري ناجي هنا مقابل تدزق هوا بمقود لنا لي مسألة فكي برجران برمزن لويجي شو كنا جي هوارو نودام بويا ويروشا مني عمري برباش با برات تلقاش بقبلناك أولاج كلام شيء قال لك وشيء يعني ساعات تخرج راستي كذا كي مزين بكم قلت لك شو وقتی اجهات مسوید ومن گاردیان درخص بخواز من کردی فیر ببین میجی هوار من ده هواری ده جلالت بدرخان دی به هگر ما ده شرع چکداری دوان دا کرد دی به ایدی ام شرع قلمه بکن اوشی مربو پیوانک براستی یعنی از هینجی قال سروید فکرم کو او یک کده هواری بو اوشی مربو پیوانک میجی گو مادم که مهاتنن اوروپا ایدی ام شرع چکداری یونیکا بکن و امریکا چی بکن دی به ام ایدی گرانی بدن کاری نگشکاری و نویساندن میجی جوه yani ajwe bu spas bu kadar taşı ومش بيها يدستيكر جهاشتن مرحلة كي ماجي دورا هنا كارو خبر كذي كيف فرات دوزان يعني وقت ما ساعتها كان نيجي 5 دقيقة ما هي خيراتنا ميبان يخرج لكن وقت بو استوان هبن بيجي فقطين لي راسي يعني دروجاجي كابتر الصحبات بكن أو كذا خباتي تشتي تكون كداوي لنا يعني أزوي دزانم لي بكرتاسي بيجي مخوست أمجي هنا كيبوي كذا تكري هنا بدن ناس كرن هنا بدن زانين كو قالك مقوت يعني نقد كسر ناس ناكي نقد كسر خباتي تنزاني لي جاناجي كاريوني بيوشتي دنا بحقو كاراده مثلا تنو دم درخست هوار مني چاپ كر تنا تشو روجاوي كردستان تشو سوري والحاصل تشبو نو دبي درجة الدكان ذكر والحاصل أم بيش أنت قال لك هارو خبات كرت دنا بابا كاري خوش جديد زان قال لك برهم جيني في ساندن يعني أم بيجن از نشاش من برهمات تالي أزي كيف كشم يعني زانم از هم بحثا بكم قالوا تحت أنا كسا كشت نكشت و حتى أنا برهمته بچند زمانه دركتنن چند برهمته هنن و تی چه وقتی هگرتا نکشتی بی تی چه وقتی یکی بکشی yani کلام بکی نام مخابن از نکارم گری که کشی بهشینم کسی نکشم و هرچم حوالین در دوران من نزدیکی زانم که هر سال از دبیجم ای سال که از عادز گربم که از ایشان دارم که پاشکوتی گربم از دوان عفو دکم هر سال چی از هر کسی عفو دکم و باوی عفویه ببارك السبك دكفن صالانو نها أفهمو كاريكم مكرن عستي خد النفيسكاريان بريويتي أفهمو جبوكو أز برجه النفيسكارية برفره بكم وقت مدرس بكيت قلت كتابة من البيشي تم 45 سال بري دركت السالة 1980 دركت كتابات دوام السالة 1980 ويكيد كتابة يكي بنابي إيريش تكن كتابة دا بنابي مزدن دوم حشتي ويكي دركت كتابة سيان بنابي دي شيرين حشتي سياد دركت أبانا هلبست بون لي دقلكو هلبست بون وكتاب هلبست دركتن لي دي كوبارو روجنامي وي دميده من چيروك دن نويساندن يعني از پرزو درباسي جيهانا چيروكي آب پخشاني جبون از دوی باوريه دبون كو زمانك بپخشاني بيتر بپشت کرده يعني ام بيجنج سالا كو از هاتم السويدي 45 سالن دزك هفد سالي آن مكتبك كواشاندي انجي ميك ورگراندي جبلي او كوبارين كما بحث كدن يعني حتى انها 20 كتابة من بقى دركتن تبي باجا وان 45 سالانده تكرم كر از يكي بكشم نا رومانا داوية ليكش رومان منن رومانا حري داوي بنابي درزا دلي من بو اف رومانا كو از يكي بكشم حتى انها قل ورقرياي قلق زمانان
ورگریا yani peki bu Kürtü yaz hem berhemi xo Kürtü dinleyişim. Demek ki yani edebiyat her tüm Kürtü nivîsandî o aslında hacı bu Kürtü devam dikin. Bejana jehin gotar من بالتركي والسويدي جي نویساندنن گوتار نه ادبیات وەک vê romanê jî ez ê yekî bikujim bi Kurdî nivîsand wergeriya Tirkî, wergeriya Farsî, wergeriya Portekîzî, wergeriya İtalî, Almanî, İngilîzî, zaravayê soranî yani wergeriyayî ana wergeriyên zimanên din jî li gelek zimanan yani wergeriyê gelek zimanan û werger jî وەک مگوتم bêjin heta niha li dor 25 kiteban wergerandiye ew jî çima piranî ji edebiyata Swêdî wergerandiye yani kitêbê min ê belkî hinek kitêbê ku berî 30 salî derketinin ew jî ev bû yek jê wek min destpêkê got ya ziman bi riya wergerê bi pêş dikeve û bi riya wergerê mirov tê qada edebiyata cîhanê dibe şîrîkê edebiyata cîhanê adin jî ji bo ku bi xêra Swêdê ku min ev firset dîtiye bi xêr ha divê ez vê jî bêjim yekîtiya nivîskarê Swêdê pona yekîtiya nivîskarê Swêdê 10 salan bursek danîn 10 salan ey wek spasiyekê jî min got ez ê edebiyata Swêdî jî wergerînim û min dest pê kir ji kitêbên zaroka bigire heta klasîkên modern heta klasîkên wan mi gelek berhemên Swêdiya jî wergerandin bi vê awayî ez çawa bêjim hem li Swêdim erê bi Kurdî dinivîsînim lê ez di nav civata Swêd jî demim yek jê ez bi salan di rêveberiya pena Swêdî de bûm niha ez serokê komela nivîskarekî bi navê Gunnar Ekeli ku şairekî Swêdî ye di salên şêstî di demek Kurt li Stenbolê maye ew jî endamê Akademiya Swêdê bû û li ser mîrekî Kurd nivîsandiye ku bûyer di dema Bîzansa derbas dibe yani mîrê Kurd ji aliyê Wanê ye ji aliyê celadên Bîzansî ve tê girtin îşkence lê dikin çavê wî dirjînin û wî bi korîtî dişînin welatê dengbêjên kor yani dişînin Kurdistanê ana ez serokê wê komeleyim jî yani wekim ku ez bi Kurdî dinivîsînim ana kovergerî min dev jê berdaye werger îsal yek du manin yani wergeranin xelaskirinin gava ku tiştekî xelas dikim ez wiha datînim malekî piştî çend meha dîsa lê vedigerim îsal sala dawî ez nema wergerê jî dikim aniha tenê ez ê di cîhana romanê de bilirim yani niha wek min got gelek romanê me dî werger zimanê din jî û ez ê tenê ji niha pê de tenê romanê xwe binivîsim Olayı yani rastlayıcı gerçek ne zaman Türkiye'de ketibin var ki gelen gelen beni tabi porj bu bir barış fikri. Yani tegozi derbasi helal romanı ben ki romanı ne bisine ya da ne bisandın ya da vergerin ben baş hamle kötü kalır ne ki serveji ravası baş. Böyle bir sal az romanı dinlevîsînim yani bêjim ez helbestê derbasî çîrokê bûm û ji çîrokê derbasî romanê bûm û di cîhana romanê de asê mam yani ez di romanê de mam ev em bêjin romanê ez ê bikujim lehî payîza dereng Mariya Melekek bû derza dilê min yani gelek romanên bûye awayî derketin û wek min got werdigerin zimanên din jî yani ne ku ez ê ana derbasî cîhana romanê bibim bi salan roman nivîsandinin ez ê niha tenê romanê xwe binivîsim yani ez ê nema bikaribim ez ê nema wergerê bikim bes e ji ber ku 25 berhem wergerandin û gava ku me dest bi wergerê kir ve çaxê hejmara kesê ku werdigeran jî kêm bû niha keç û xortê me pir şareza gihîştinin bi zimana dizanin nêzîkî edebiyatê nin
و اوی وی کاری بکن و از دبینم که دکن جی یعنی گلک برهم تن ورگراندن از جی تنه جنها پید تنه رومانی خواه بنویسیم Belediye yani bernamat ya ve galo denizi götü romanı kuve ben çapkırın henen yani tükane şımarhent bir de haket gibi yana. تشتا که ایگه وقت پروسسا نویساندن edemem اتو جاری بحثا ناوروکا و چبل سرچی از ناکم لی هاي يعني لسر خبتم قوتنا كي دبي خوزا يعني تبعات جبالاهية حزناك اجي جبالاهية حزناكم يعني دبي هرتم تشتك بدسيم يعني قال لك جاران دي جهانا خيالي ده اري يعني دجيم بالهنجي فر دجيم بيش كان تكرم كل بديز برنامج تقول تكتب مشي اجي قبل قدرت كتب مشي لدرسان از دمشم جانا جي جبا كنت شي الرومان نفيس جو دزاني شواي ام بيجن جانا جي از جهانا راستي بربيا خيالي بتكتب مري او قرناسين او لحنجين از آبادكم از بوار الدجيم دمكتي از بخوجي ايدي فهم ناكم قالوا او فيكسيون يا راستيه شكري آن راستيه يعني شخوا قوتنا كي دبي ادبيات اري فيكسيون اري الهبانينك بقوتنا كدنا بيجن درورك لدبي او جراستي راستر بكو ودريجي دلي قندوانا بكو اتشاوا ديكم از بيجن هزار كسي كسكي دردخم شسر كسي كسكي از قال لك كسا قابو كل سر مجاركي هو دبم اگر مجار جن بس قال لك جنان قوداري دكم واجوان يكي دردخم اگر بيجن مجار اشكنجه به نها رومانا منا ماريا ملكك بو گر ناسي سركه ناوي دانيال باش ناوي öztürk eviyek jez bizanebun va nava hadim jerim Daniel Ermeni ne Müslümanı Daniel ger nasi romana ma Maria Melekek bu didama junta leşkeri tegirtin و işkencekar cellat gavak ped hasin ne sünnet kriye bimaqasek ko وی لبرچاوی گرتیندن سنت دکه و پاشب تیور ایجا تراوما کردیجی تبقى بسالين دريج ديك اتجاه مايته اشكنجين پر زحمه ديتنن اب ادي وقت تراوما ياكي وقت مگو از لگلك اگوداری دکم تشکی جلال بقى از بقى ديك اتجاه النمام زندان النمام مشكنجه جنيدتي حتى باويم جي مروفك او قاسم لاين بو ويبقاجي شقامك نل من دايه نل خوش كبرايمن نجل ديامن تستيق بالنقريه ديكل ويجي از لقلك كسنوها مثلا وقت كرم كر بجن ازيكي بكوجم قرناس ازيكي بكوجم جي او جي 15 سالان بگرتیگاه بازار خود مایی زندان بازار خود مایی 15 سالان جبو دوزا خواه جبو ایدئولوژیا خواه تید مایی اشکنجه دیتیه پشتی 15 سالان گاوا کو درد کبه باجار جی وقت مروانن وقت مگو بری پاره من هسپیو دمیر سپید بن باجار جی یعنی گاوا کو 15 سالا نچ باجاره کی پشتی 15 سالا یا پشتی 30 سالی کلیه بدگه تو نره کو نه او باجار نه باجاره بری اف گرناس میجی دیسا دندری و تراومای ده يعني از قال لك جاران بوار دجيم قالوا از سروان هور دبم از او قاسي دكبم روحيات تاوان واجي دخم روحيات تاعكو از دبم يك جوان اجي ادي باور دكم كو حتى از بقى براستيجي جارنا لسر هند لهنجي قا جريامن ليه مقدران نگوهر دير چاوا دبيجا قوتنا كي دبي ودي عبد خوش باندي خو رومان نویس جی ادبیات وان جی بوی آوایی یعنی قدر وان ناگوهره گفت قدری بگوهرم و چاقه نابن بیشن اگر یک دوی بکشتن در رومانه ده از نکشم نابس قدراوی دو گوهرم دوی قدراوی نگوهرد Yani saat baş temaşavan heja yani heger pırste ve mümkane bakın
بحثا تشکی gelek girin kirkek Fırat yani müji vakti ki hoş ser anfali romana ki şano bunu biçinim. Rasi mufast az bir yek şuvan. Çünkü başvuruya Kürdistan'ı tuzan sağlık ma. Armancamın ku az bir yek şuvan da ku karı şavan o roman bunu biçinim. وقنعت من يعني تابع نظام كنت بنظام لازم يواري بسكت يعني من اول ذري شاش من اول ذري كروان الجديا بيجي من او نبيسان بك رومان وشانو peşkeşker Cenab-ı Teci yani bir varide xabatı gel xoşi spasite dikim temaşaman heyecan persevan hemen hazır bikin kek fırat nha tu nava da beta kurdi de belki düşmek istika betir şaradayı şarazayı zanıcı nahal gorta romana kurdi gihaşti asla navnitevi anna am tuhazım tu zelal bike eğer habim minakaş yani münakaşa be gele gel fermo بله يعني يك جي انها بيجن زماني كو نقد خنن هاغا كو مدس بكر مباويكي ولا باريزي دس بكر جبوما وك سري هلدانا كيبو جبوما وك بروتستو يك لديجي فكر وايديولوجيا انكار كريبو لان بيجن ايكو زماني وانا قد خنن ادبيات جبوان كارك ده جبوما جيوي وهابويه كابا كوادب لان بيجن حوالي من السويدي نبيشكارين سويدي كابا كو بياسه كي دنبيسن دبيجن من هي بياسه خود نفروتيه كابا كو رومانه كي دنبيسن یک جه گاوا کو وشانخانه جی در وشانخانه بازار ده فکر کا از به رومانه در بازار وی هی آنا جبو کردان چکم اجانسین ادبیات کم او اجانسین ادبیات کو بکاره به ادبیات کردی لمازات جهانه لبازار جهانه لبازار ادبیات دنیای بده بازار کرن او لبامکمه لجالیدن اری رومانا کردی گیهشتی قادا ناونتوی گاوا کو بازار هبه و ورگرین کو جوی زمانه اورجینال جی بخوازن ورگرین چه ببه یعنی گاوا کو بازارک رومانا کردی لدنیای هبه و ورگر و فیری کردی بکن انگلیز دبه فرانسیز دبه سویدی دبه جبو کو بکاربن برهمه وی زمانی ورگرینه وان برهمه کو ورگرینه لمازار دا دنیای بفروش حاجبو ما او كميانا مثلا بيشكان بحث كان بيجن ازي كي بكوج رومانا من ازي كل ازي كي بحث مانا ورقه يعني لي حملناش كردي ورقه مخابن ايطالي كردي ورقه يعني ايطالي بيجن فرانشيسكو ماريلونغو بكردي كوش كردي ورقراندي ايطالي الماني بيترا ورزل بيترا و كردي ورقراندي يعني قباكو ورقر yani ajans çebibin ajansın ku dosya ambejin de bist romanın kurdi sevia wan nivîskaran li ser wan romanan teh dosya ke teh bin çengef û her fuarên kitêbên navneteweyî bi zimana zanibe bi fransî bi îngilîzî zanibe bazarê fêm bike wê di demek pir kurt gelek romanên kurdî wergerin zimanên cîhanê ساعت باش وقت گفت یعنی راستی نظام یعنی رومان من گاردیان اولی بود یکم بود از آن تجربه مثلا اولی که بوی پیش زباده دکتی انگلیسی و جهازه که وقتی چابه واسه میتونم نهال مسیری عربی و بکی چابه کن عربی دکتی بود دکی yani gibi em حاول بدن کو برهمن کردی ورگن زمان بیانی از باور میچاره و بهتر امکان راحتی بجن بله همین کردیان رومان کردی قادر نام نتوید جه فکتی نمیشه بله بله تماشاوانه هجا قالوا برسي و هنن تنا نجبو جبر ده ذاك وقت ما يهكر برسي و هبن امريكا بلاد برسن ام هرجاجيني كانوا فيزا بكنا قال جامر قال لك مجيلو والله ولا ناس كنا تمنى خداي زمان دفعت كردي يبيدار من كرد خدي ليدر كيفن لكرد بيت بشتي مرب دمر خدي مرد كيف فراد بيت ويجيب زانه الجانا حنا ديك مش خالم مرد بيجيب بشتي ازمرم تي دبلمنت بده يجار
دیساجی لما خودی دردی کردن چه خودی درکتن یعنی گفت که از مثلا بریم دمک کرد به کمک نویسکارن سوئدی چوبون ولید مدید یعنی گله که چخورتن ما او قصی شارزانن حتی از المردین الکافتریا که وها لبندی حوالی سوئدی بیم لکچه از دونشتوم چند خورد تو که چخورد در باسمون از رابون محقق قهوه خورن گو حقیق قهوه تا هاتی داین یعنی اویشته معنی که خواندوان یا جی که چخورد نفش نها لهبو لما خودی دردی کردن جبه که ما جبوان جبو خواه کریه ساعتها hoş. Başka ki personel hat vakti me jendik ma pejdaki tali em bilinde yani li gor ve juani merre milti kudre jibo varın nivîsandina berhemen Kurdî yani çi biniyet heye o beter ez dixwazim te bahs kir tu xîtar ciwan bik yani em beter vê axistina te talî de yani ciwan divê çi bikin erkê wan îro çi ye ما حتی ذلك هانی وی پاری خوش پی وی تمن خوی مزن جنها پی بکار کاروان دی وادی تی بنیت داخوازی تا یعنی گوتری تی تاریکی به دی پنج دقیقه ام بقدینن و مالا دعوا راسی برنامه گل شرکتی خوش بود و سپاس بود حکومت کو تام نشکستان فرمو گلک سپاس yani daha ambijin zaman be edebiyat edibi yani zaman bingehe edebiyatı وقت ما قلت هركس يكو بأدبيات المجول دبي نحو جي فدكارية بك دبي أم تشبكن يعني قابلك فرميتك رسميتك إجي زماني كردي رتشي ببي قابلك زماني كردي بب زماني پرورده تيك بدبستانا قابلك زماني كردي إيدي نبي بلا سري لريل بربك يعني بيجن هيك دبلوميك کردی دستی خواندوانه که دهبه او نبه بلا سری ویا جوی دریه نو بربکه گفت که وها ببه بگمان پیش روژا زمان ادبیاتا کردی جی و روحانی تر به تشتی که کچو خورتین که جفا وقت ما گوت ادبیات تشتی که وهای بگوتنی نابه اگر او گرمی ادبیاتی به که رهبه و بنویسه دقتیگه هیچ دبی تو زندان ارمایی تو زانه و از من خواندیه لسر پل جغاران نویساندنه زندان دبیجی نویسان تشکی وهایه بکیجا که چو خورتیر چه ببه یعنی او نخوشیه نویسکاری آنجی گفت که بوه ویروسا نویسکاریه بکوه و بردوام بکوه لی از جی دزگهین کردان جی پارتین کردان جی دولتا حکومتین کردان اکو دزگه و دستلاداری دستانوان ده هنه او بکارون هنه کی ریوکن هنه کی پشگیریا دزگهین کووارین نویسکارین ورگرین کردان بکن که بکاربه او جی بخباتین قد تسیره که لنفشل دوخه بکن و اکه چوپورت ما و موجود اکو نها براستی جی پر شارزان گاو باز از وان دبینم نگاو که مدرس به کتشته کدیم بو آنها بزمانه دزانم گاو که به حوالی سویدی رم چوبون یکی حوالی که آلمانی بمره بو اکو به آلمانی دپیه بو اکو به در انگلیسی دپیه بو نبود تمام ده تونه بو یعنی که چوپورت ما نها مدرن باجارینن باجاروان و گاو که او وقت موقع بیرسان نخوش نویسکاری بوان چه و دوام بکن و بر بقادا نویسکاریا کدی به ورق کشاندن به بوان گوتنان از گلکی سپاس دکن جبوته جبو جامعیته و جبو گلک سلاوین گرم همو گهدار و تماشاوان ما سراسری دنیای و خاطری و Gelek spas ki amci kaç pasatır dikin kütüyen Naşkastan'ın bu mevani me bu vakti jigot edebiyata Kurdi yani mesela bazarı ki vakti edebiyata Kurdi tek bazarı ili heger terabine kazanç bike ve çare beter ve bavariyemen evaku beter belhen derken beteri beterten mesela bazarı diye ev bazar hedi bikarbin tabi peyda bikin
ببی هاویجی امی گهاجن داویا برنامه خواه که فراد لیبراسی جی گلک سپاس دکم براسی برنامه گلک خوش بو ساعتك تیر نکر از زانم دبي ام بتر ساعتها صحبت بكي كوم بكار بالنسر ادبيتا كردي راوستن جمر كويك هيمه كي ادبيتا كردي كنت بتشوكانيا خد دس ابيكي بكرادي و حتى نهاجي نضي وازبوريا من اول يعني خدي تمنى كي دريج بدل اللي حتى تصاب جيتي دبجي برنده اگر او جي دفشته برنده ام بي اواي برشيكاناتن ام جان دندا برنامه حتى رجا يكشمك بي هر شاد و بختیوار بن گل میوانه کی آن میوانه کدن حتی به میوانه من خوش که او گل گیره که سوید دمینه نابجیم برای وقت سپریزه که بل هیویدارن بشدارن و تماشاوان ما روزا یک شمابه کانه بنوی گذاری بکن او یعنی بیشکارک جنه سوید دمینه میوانه من و او به لناف ما قلت النافجن هر شادو بختوار به گلک سپاس بوده بو چرپن مدیا سپاس بو همین تماشاوانن کسی گام تماشا کرن گذاری کرن لی پرستو نبو حتی یک شمابه خاطری و توا هر شادو بختوار بن زلامك و زمانك برکول عزیزان آنگو جلدت علی بدرخان پله هکه اف زلام خورد و به وین پیدا بو زلامک دکاره زمانکی جهودکتی ساز بکه و جهرنا زمانکی مری ویجینه هر وکی امینها ببیجن او زلام پیدا بویه و زمانکی مری ویجیان دیه و او خستیه ناو زمان زندی ناو وان زمانین کو مروف پی داخفن و مقصدین خواه پی اشکره دکن مگوت زمانین مری و زمانین زندی بیدرو جه آور جیانباریه و زمان جی وک مروان و وک هر هیبار رحبر دزین دجین و دمرن. جه زمانین مری هنه وارکور و کردون دا دچن ده پی خواره تو تشتی ناهیلن. نکل نکتیب. هنین دنجی پی خواره اثرین مزن کتابین هیجا دهیلن و او کتاب حتانی ایروژی تینه خواندن. لی او زمان بخوا مرینه. جبر کو ایدی او نه زمان دفکینه او تو کس بوان ناپیوه. لأوروپای لاتینی لروجات نزینک ایبرانی زمان مری بون. لاتینی ایروژی زمانه کی مریه. لی هرچی ایبرانی ایدی نه زمانه کی مری لی بری زمانه کی زندیه. بری او مروین بوین در ناو جوهیان دا درکت و زمانی ایبرانی وجاند. ایبرانی زمانه کی سامی زمانه کی کوناره حوال عربیه. تورات یک جی 4 کتابن مزن پی هاتیه گوتن و نویساندن. به تنه زاناین پی دزانن و ده کنشتان دا تورات بوی زمان دهات خواندن. هرچی جهوی به زمان دن به زمان ولاتین کو تیدا رودنشتن خبر دادن. یعنی جهویان زمانه که ملی زمانه که خسر نیم بو. او جلورا وان به زمان خلکی خبر دادن. ده سال 1877 دا ده شهر اوروس و ترکی دا زورا ترکان چوبو و هرچی ملتین بالقان هنه جنب دستیا ترکان خلاص بوبون. خلاص کرنا دولتین بالقان نمازی به دست 4 روس چوبو سری و ملت اوروس بخواه به وی ایشی بندوار بدبو و روزنامه روسی گلک قالا دولتین بالقان این نود کرن. دولت اوروس دا خورتکی جهو به ناو الیازر بین یهودا هبو. کور یهودا وک هر کسی به وی شری بندوار دبو و دیدید که ملتین بندست وک سربیستان و بلغارستانه او این ماین جنیری زورکرین خواه خلاص دبون و دگهیشتن استقلالین خواه.
Yehuda bi van bûyeran li milliyeta xwe hişyar dibû û li ber halê miletê xwe diket. Yehuda didît ku halê miletê wî ji halê her miletê din xirabtir e. Cihû ne bi tenê bê welat û bê hikûmetin, lê zimanê wan jî nîne û bi zimanê xelkê xeber didin. Xortê cihû qerara xwe da û di dilê xwe de got. Divêt cihû vegerin welatê pêşiyên xwe, welatê kurin İsraîl û dîsan divêt ku cihûn jî wekî xelkê zimanin hebe û têk te pê biaxivin. Ew ziman ji zimanê pêşiyan zimanî İbrani ye. Yehuda hînî zimanê xwe bû û di sala 1878 da qesda Parîsê, qesda vî bajarê mêvanhevîn kir. Li Parîsê Elyezer bin Yehuda têkilî cihûyan Parîsî bû. Elyezer ji alîkî zimanê xwe pêş ve dibir û ji aliyê din da fikrên xwe ên millî belav dikirin. Tê welatiyên wî bi xwe lê radibûn û heya ku digotin ew mirov dîn e. Lê Yehuda guh nedida wan û ji esera xwe a mezin re bi wênekê xurt û mezin û bi serê xwe dixebitî. Yehuda kiribû serê xwe ji miletê xwe ê bê ziman miletekî bi ziman bîne pê. Yehuda bi xwe hînî zimanê xwe hînî İbraniyî bûbû. Niho diviya bû İbraniyî di nav civata miletê xwe da belav bike. Ji bo çandina tovê xwe jêra zeviyekî diviya bû. Di sala 1881 de Elyezer keça mamosteyê xwe ji xwe re anî û berê xwe da Felîstînê. Bi wî awayî jinikek hîmê xanimanekê ketibû destê wê. Zarê wê bidana pey. Yehuda bi rêva di vaporê de dersa jîna xwe got û hetanê ku gihîştine erdê Filîstînê jîna wî hînê çend persên İbranî bûbû. Gava pê li erdê pêşiyên kirin Yehuda gote jina xwe. Ji nihû û pê de em ê bi tenê bi İbranî xeber bidin. İbraniya jinikê gelek hindik bû. Jinikê kir nekir lê mêrê wî ji qerara xwe ve nevegeriya. Ne hewceyê gotiniyê ku zaroyên Yehuda hetanê ku bûne xort ji İbranî pê ve bi tu zimanî ne nizanibûn û ji lewre di nav xelkê de lav dihatin hesêb. Lê bi vî laliyê miletê cihû wek miletê din bû xwediyê zimanek, xwediyê zimanekî xweser. Yehuda û xelkê mala wî di ziviriyê de dijîn, lê çi xem? Ji fikirînê mezin re fedekarîna mezin dibêtin. Ji ber ku xelk bi derbekî bîra fikra mezin nabe. Yehuda nanê tisî dixwar lê gava didît ku xelkê mala wî bi İbranî xeber dida, bawer bikin xwe bextiyartîrê mirovên dunyayê de hesiban. Dawiyê Yehuda rojnameyeke bi İbranî belav kir û ji xwe re xwendevanan jî peyda kirin. Di rêva û di hin dibistanên cihû de dest bi xwendina İbranî jî kirin. Ji milê din Yehuda ferhenga miletê xwe çêdikir û bêjeyên ku di zimanê mirî de nînin ew jî pêk ve tanîn. Zimanî İbranî jî di nav cihûyan da belav dibû. Di sala 1922 da gava Elyezer bin Yehuda mir zimanî İbranî yê ku berî 30 salî zimanekî mirî bû, bûbû zimanekî miletekî. Ev ziman îro di Filîstînê û di rex Erebî û İngilîzî de zimanekî resmî, zimanê dewletê û hikûmetê jî. Kurdîno, ev e zilamek û zimanek û tiştek ku bi vêna zilamekî tête pê. Di kar û bi serhatiya vî zilamê de pend û dersekî mezin heye. Herçî miletên bindest û bêziman an bê zimanê nivîskî divêt jê îbretê bigirin. Herçî em Kurd mezimanekî delal heye û em pê diaxivin û piraniya me jî bi vî zimanî pê ve bi tu zimanê nizanin. Bi tenê divêt em hînê xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Îro hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê mader ji bo her miletê êdî ne bi tenê wezîfekî şexsî lê wezîfekî millî jî. Hecî bi vê wezîfe ranebûne, wezîfe xwe a millî pêk ve neanîne û bi kêrê miletê xwe ve nehatine. Ji bona ku mirov bikare xwe ji miletekî bihesibîne, divêt bi kêrî vî bêt. Piştî ku em Kurd jî wek miletên din bûne xwediyê elfabeyekî xweser, xwendin û nivîsandina zimanê me gelek hêsanî bûye. Tecrîbe şanî daye ku li gorî jîriya mirov Kurd jî heftekê heta 4 heftan da dikarin hînê xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin.
Belê piraniyan Kurdan bi tenê bi zimanê ava û mader dizanin û jî lewre li mal be li derva be bi tenê bi Kurdî dipeyivin. Lê nav Kurdan da hindikahiyeke kiçik heye û xelkê vê hindikayiyê an di welatê xerîbiyê de bûne an îro têda dijîn. Tiştê ku ji vê hindikahiyê re divêt heke bi zimanê xwe nizanin, berê ewilî hînî vî bibin û pişt re di nav mala xwe û bi zar û zêrçên xwe re her wekî Eliezer dikir bi tenê bi Kurdî xeber bibin. Berê ji wan Kurdan re divêt gava ji derve tenê mal her wekî cilên xwe ji xwe dikin û wan bi cilên malê diguherînin, zimanê xwe jî welê biguherînin û bi zimanê kûçî di nav malê de neaxivin û zimanê malê zimanê mader wek tiştekî miqades hilînin. Em dixwazin behemin zimanê xwe, em naxwazin behemin zimanê Tirkî. Zimanê Tirkî xera dike merov, merov dixwazin zimanê xwe beelîmin. Almani و انگلیسی و نه به فرانسی ام پروردی خود خوازم به زمانی زک ماکی نه به فارسی نه به عربی و نه به ترکی زمانی ما زمانی کردی بک زمانی که فرمی به فعلی گورانی جملکی سورانی کرمانجی هر هرم هر دغبوک هر زرابکی من بیسینم بخوینم بفکرم بفیفن چه پیوست که بکمش بونا آزادی زمانی من زمانی ما دبیجن ام هبن یا نبن زمانی ما دبیجن ام کردن ایدی بس هاو دکارن چاندا ما این کار بکن ایدی بس تویم ایدی لی خودی درکبن بله میوان نیجا اما برنامه خودی سه بدومینن نهاجی چپکین وین خورد نویسکار هلبستوان هر و اکادمیسینین کرد برای سلیم تمو و دخوینم سرد که اجباکو وکرنا اخافتنا وی شوه چپکین وین خورد سلیم تمو ما مستب خيراتي كلبك هونج قذافن ما شاء الله جوره شرفه کو مرف لسر صندلیه که کتنه تمثیل دکه میر جلالتی تمثیل دکه لنگه که خوشکستی نمیمه از بکویم جی نه جلالت که تنظر کویم هکه قیمت دا و آخافتن با چپکه و هجا هبه شکرم خود چپکه خوب هلن داویه چند نوت هنه پر از آخافتن خوب بکن گوام حوالن ما خواستن ویشه و ارگانیزه بکن و پیشنیار میکردن مگوتی شر دکم تنه هیا بلا پروتوکول تنه با نکو پیشنگی ما شخو پیشنگی وی گلیکن لید حضورا میر جلالت علی بدرخان ده همو کردیه کن جبر و من خواست حوالا جی ملوا و قبول کنی که پروتوکول نبا دیدو میر جلالت علی بدرخان هر دری ناوی خو پاشناوی خو وکی مد افیشه ده بکارانی یعنی میر جلالت علی بدر تیره خان او خیلی خوش مزنه چپا منی هم دقت به مسئله که باشه سسی در به برای که شب دست بکمش عمر شاهینی پرسی من گفتی وک لیستکوان بجی جلالتمون چاوایا که زیاده زحمته از نها لسروی صندلی که تنوی تمثیل دیگه بو لیست که هات چکرین براستی وکی بجه سیاه جلالتی از کارم بجم سیاه جلالت بونیجی گله که زحمته نوی
گوتر من چند جلادت هنه از بخواندن دوام کم زیاده شیرو ناکم کم زیاده بلیستیکا بیجه که عمری آماده کری علاقه خواه بیجه تکیلی خواه مجار بیجه کم زیاده یکه هیوی دارم عمر شاهین اف پرفورمانس خوی ایشف کو گله کی دراماتیک بو گله کی کاریزماتیک بو خوش جلادت تیج تمثیل کر هیوی دارم که لیستیکا که بیجه سری حیا بینی باکی دو پرده ایدی هر دری بلیزه و بیجه لورجی جیه که بیجه تکوشینا جلادتی تمثیل دکه کدر کردستانیان لأوروپا کدر بلیزنجی از هیوی دارم که گودار تماشاوان چبکه خو بهلن داویه چمکی هر دچه تانسیونا جلادتی جانبی ده زیادتر دبل وی riski de jî zêdetir dibû. Çend celadet hene. Divê em ji îro ber bi duhî ve biçin bo dîtin û jimartina celadetan. Çend celadet hene. Ez kîjan celadetim? Tu kîjan celadetî? Ew kîjan celadete? Em kîjan celadetin? Hûn kîjan celadetin? Ew kîjan celadetin? Ji şeva îro ya 26 Nîsanê emlê mêvan û li huzûra ruhêwiyê nemir heya 26 Nîsana 1893 130 sal berê 131 sal berê li Kadıköy'e vî bajarî şevek wek vê şevê pitkekî nîvruhî kir ku bê dinê. Serê wî zêde mezin bû li ber deriyê hebûnê elqilî. Doktorak hat serê wî da ber guzan û neşteran. Doktor spekulu forceps bikaranî pitikî derxist dê pitik birîndar bû. Bo dayîkê wê xelas bikin ji mirinê pitikê hêviya jiyanê jê nemayî di nav xwînê de heştin ew mête ku hêj navekê xwe nebû bi mirîtî danîn kêlekê. Ji bo dayîk gava her serhişê xwe ji mîrê pitik û pitikê mirî netirse ew ji kêlekê rakirin birin danîn gisilxaneyê banyoyê. Ne deng ji wî pitikê ku dê bibe deng û hawara me hat û ne liviya li ser navê mereqek û mereqdarekê. Wisa li wir wek xûnçeya guleka bê pelge sor û xwîn ma. Dayîk her serhişê xwe ji mirinê xelas bû piştî demekê çavê xwe li pitikê gerand pitikê nexwedî jiyan hat bîra her kesî hat bîra qewraşek ji qewraşan jî. Çû ser serê wî sekînî tewiya ku têxe nav kefenekî pitikî çavê xwe vekir vejiya û dest bi jiyanê kir. Ew seriyê mezin ê ew çavên belok li nêv pêşî bû mirovek dûre bû welatek ew celadetek bû hingê celadet yek kesek bû hingê celadetek tenê hebû. Dibêjên netewêyan de hin kes hene di hin dem û dewranan de radibin dixwazin bibin hemû wêje dibêje terî giltin. Ahmedê Xanî yek ji wan dibêjeya Kurdî de ya rastir Xanî yekemîn dibêjeya Kurdî de 186 sal piştî mirina Xanî ku di 57 saliya xwe de miribû Mîr Celadet Elî Bedirxanê ku di 58 sal bijî rabû û xwest bibe hemû wêje. Limana ku Xaniyê duyem yani Hacı Qadrê Koyî lê dima mezin bû. Ruhê Xaniyê yekem jî di wê malê de digeriya. Lewreya Celadet di nameya ji Mustafa Kemalî re şandî de dibêje ku bavê wî Mîr Emîn Alî Bedirxan di sala 1894 de gava Celadet yek sal ye xwastiya memûzînê çap dike lê sansûr hebû. Dûra dibêje me beşe herî hestiyar a berhemê ji rûyê sansûrê jê derxist û çap kir. Ev eserin en ruhlu kısmı helbet beşa li ser bahsa Kurdîniyê û reşa Kurdan e. Ev destûra dîroka 22 îlona 1310 li ser ji rêya çapê venekir lêwek Celadet gotî ciwanên Kurd ji dewra li dû mutarekeyê îstîfade kirin û ev berhem çap kirin û bi hezaran nusxeyên wê di nav û dervê Kurdistanê de ji aliyê Rewşenbîra Kurdan ve ji destên hev hatin revandin.
خاندانی بدرخانیان میر عزیزان خدان بر سیاه خانی کو جروجنامه کردستان سال 1898 دست به دوشان کر هیا هاوارا 1943 دوشان خرابستان دوام کرد. ده همو روزنامه کوار وشان خانه بدرخانیان ده خانی هیا. وک روح، وک دنگ، وک سی. ده همان ماله ده دنگ بیج و چیروک بیج هبون او لسر سر جلالتی نهوراند. مروف عید دوراخو و روح دماخویه. به درباسبون گوهرینا دمیرا دو چاو و چند دلین با دیتنه دوین هدی پرورده دبن. مروف دره ده هند به جلالت هم دره ده هند به هم دبره بخواه. گاوا ام بدن سر شوپاوی ام زاروکه که دوی ریده ببینن که بریا بی سالیا خواه لگل برای خواه بچوک میر کامران علی بدرخان دست به نویس کاریه دکه. یکم پرتوکا تناسل خواه نویسیه بو بینن حتاسی یعنی خطای بو بی بحثا سرپیهاتین خانمک کچ که بدکه. پینوسا جلالتی دست به جرباندنا خواه دکه. روزنامه گره. 18 سالی خود روزنامه کرد تعاون و ترقی جمعیتی گازتسی ده دست به کاری دکه. 20 سالیه خود لگر میر کامران Edirne sükutunun iç yüzü yani rastya ketine Edirne dinlevisinin. Abdullah Cevdet Peşkotnek dinlevise bu portiko dibeje. Em tişten buyu yenlikele hamaya Edirne'ye vaj aliye van du khortken milate mevahatin nevisin ko de dilan birahaline de cana dilan behesten şanaziye befrine anji bigirine. Tevi beheziye khoya kamil. Tevi beheziye khoya kamil u brastya kemili لهفتینن و دوشینن. هم نویسکارن دشبن خوخن نملخی و هم وشانگره لدنه دنره 10 سال پیشتی چاپا پرتوکه دبن محکوم و قاچاق دولت ترکان. هر سیجی چقاس عایده دماغو بن او قاس عایده پیشروجه نجی. لیک ده دولت نو ده دنگ خود دبراو و دستری. هر یندن لآخر کن ناس رادکوین هیجی. بالا خو بدنه کل سر برگ داوین برگ پاشی یه پرتوکه لیستک بناوه در دست تاب آثار یعنی بر همین بو چاپی آماده کری هیکو یک شوانه به کرد عزیزیه حکومتی yani hükümette Kurd aziz ya hedi bir ser temeni bistan dikevin rojnamegeri dikin o Kurdiyeti bir gişti dest bedike bala xo birne ko celadet kare xo her dibeseri başe emediroka azizan kin gibi binin 1920 nahanda je nakl dikim dibe Türkiye'de azidiro biraninen malbata Bedirxaniyan bicibinin دبهن بویرن وشاندی نه پدر په او د دمه نوک هفده جیبن و هن بویر و سرپیاتین نوشاندی جی هبن لسر زارو زمانان با آوایی که چیروکه هاتبن گوتن هگره فرتوک به بلگه اکش بو بجهکرنا دیروکا بدرخانیان عزیزی جهله که دن وجی دبه بلگه اک قنجو علی کرج بو دیروک ناسین دیروکا کردستانه دبه بحثه ده دبه دیروک ناس او برهف کر من دیروکناس خست ناب دنینوکان. جبر کو دخبات خود بحث چند پیشن بدرخانیان چند چیروک و سرپیهاتیان لسروان برهف کرنه. او بخوش دزانه خورتانیت دخواست برهمه کمازن با آفرینه لدوته. لی باش آمده کریا خو نکریو داگر کرج لدنه و خورتانیاوی. دبیجه. جمیش دمندل هبو کو بیرانینن خواه دپرتوکه کده بجوینم. بری نهاب دمکی من هنجه جواندن. لی مخابن لباجار خرپوته جهلا دادگاه استقلاله و به کاغذن من را هاتن گرتن. تبی کو دل منو نویساندنا تو کاریجی تونه یا لی از و جاردس بنویساندنا بیرانین خوب بکمو بنویسینم. جبر کو پرگالا درون من نه تبتی و آشوفته یا جانگرانیه که جی خو برا ورگه همن دیتیه کریه ورگه همن دایا. اف هست دکه ببه سدمه درخستنا من جگلک کارو نویساندنا. 16 تباخا 1929 دکووا روزنامه و شانخانه کمالان دا کار دکه دوزانه طبیب رویده به مموزین دیوانان دا چاپ کردن جا اقلو بچونا عثمانیتیه که دمک دنام روشن بیر عثمانی دا لدار بو دور ده به و بره خود ده کردایتی و کردستانی گوا مصطفی کمال ولات کردان دست خباتن سیاسی دکه او جیوک گلک ناو مالباتن کرد پیره یا و پید خاپه Mustafa Kemal Gava Keysel Kurdan hoştu ki beri arteş edide
wan û bo rewşenbîrê wan jî sêdaran li dû hev amade dike.